Ukrayna Tış İşleri boyunca baş müdiri Cimat Erbabı. Selam aleyküm Arsen Bey. Aleykümselam. Arsen Bey, mana mayısın 18'i bugün siz gurbetlikte yaşaysınız. Mana mayıs 18'i kelgende sizni nasıl fikirler kaplap ala? Bilesizim, iki duygum var. Birden acı duygusu. Elbette bizim ecdatlarımızın, atalarımızın onların yaşayışlarını hatırlaganda, ne kadar çekişkenlerini hatırlaganda birden acı duygusu. İkinci duygu ise doğrusu tam tersi, bu bizim halkımızın nasıl da olsa birleştirgen, bir araya getirgen bir gündür. Ve 18 Mayıs hiçbir Kırım Tatar demez, benim için bizim halkımızın mesela tarihi mühim değil. Hiçbir Kırım Tatar demez, benim için vatanımız mühim değil. Hiçbir Kırım Tatarı mesela demez, benim için dil mühim değil. Demek bu gün bizni bir araya getirgen bir gündür. Ve bu taraftan ben aytkanım gibi iki duygum var. Birinciden acı duygusu, İkinciden öyle biraz fucurca ama kuç duygusu. Yani biz bir halkımız, biz bir milletimiz, biz varmız, biz yok olmadık. Arsen Bey, mana 2014 senesinden sonra Kırım Tatar halkını tanımağa başladılar. Ve bilesiz, meni ne daha çok rahatsız etti. Bugünkü günde hala da bizlerini öyle millet azlıklarının sırasına kirseteler. Biz buna nasıl tesir etmek gerekmiz? Birinciden elbette biz var olan fırsatlardan faydalanmak gerekmez. Gerçekten de 6 yıl geçti. Ukrayna bizge başkaca baka. Gerçekten de öyle. Anasa Ukrayna asla da değişmedi ve ondaki millet bizge bakkanı daim öyle de bakmaya devam ete aytkanlar. Ular biraz yanlışalar. Nasıl da olsa Ukrayna devleti de milleti de bizge başka baka ve bundan fırsatlar da peyda olar. Yazık olsa da biz bu fırsatlardan bugün faydalanıp olamayız. İkinciden elbette biz o'zaro, yani tek beklemek bir kimseden değil de o'zaro birçok meseleler boyunca anlaşmak gerekmez. Birçok mesele boyunca gerçekten de laf etmek gerekmez. Çünkü anlayımız ki 6 yıldır bizde buna sistemamız hem tek şimdi Milli Meclisi'nin kurultayını demeyin. Asla bizim öyle içtimai institutlarımız bunlar biraz buzlanğan gibi kaldı. Yani inkişaf yok. Medeni cihetten inkişaf var, ne de cihetten inkişaf var ama içtimai siyasi cihetten inkişaf yok. Bu da bizden aslında biraz düşünceye daldırgan bir şey olmak gerek. Yani правительство в изгнании, yani hakimiyet sürgünlükte kurmağa bu bizlerge şimdi kıyın mı? Belki de senin gibi, belki de yaxşı fikir ama gene de ne için, nasıl niyetimiz var, nasıl planlarımız var, nasıl senaryolarını biz aklımızda tutamız, nasıl o senaryolarını gerçekleştireceğiz, nasıl şarayetlerini yaratmak gerek ki yarın bir gün bir senaryo gerçekleşkende biz mümkün olgan kadar ondan faydalanayıq. Bu gibi münakaşalar, bu gibi düşünmekler bizim aramızda çok olmak gerek ve gerçekten de biz bu taraftan biraz zayıf çalışamız demeye doğrusunu aytganda. Geliniz onu tanıyıq. Çünkü yarın bir gün nasıl da olsa vaziyet değişecek. Yarın bir gün nasıl da olsa hiçbir kimse bu dünyada ebedi. Vaziyet değişecek, şarayetler değişecek, imkanlar peyda olacak. Ve biz bu imkanlarını nasıl kullanacağımız, nasıl onlardan fayda çıkaracağımız, onlarını bugün laf etmek gerek. Çünkü yarın bir gün vakit olmaz. Yarın bir gün biz birbirimizle anlaşıp olamasak,
Bu gerçekten de vakit joyma olacak ve galiba fırsat da joyma olacak. Çok sağ olun Arsen Bey, biz sizge can yürekten minnettarmız. Siz de sağ olun. Saygılı teleseyircilerimiz, biz size 18 Mayıs'a bağışlanған marafonni devam etemiz ve şimdi keliniz Eskender Fazıl'ın 18 Mayıs'a bağışlanған şiirini dinleyik ve Eskender Fazıl hakkında birkaç söz aytmağa isteyim. Eskender Fazıl o milli hareketimizin faal iştirakçilerinden biri edi ve aynı o Moskva tedbirlerinin teşebbüsçilerinden biri edi. Kelin seyredeyik. Sen menim günahsız balалық çağımны sürgünler ucunda süreklep yurdun. Mayıs 18'de Gonceli bağımны Allah'dan korkmayıp sabanyan sürdün. Sen menim arzumны, baxtımны, şanımны ayvanlar taşılgan vagonga yüklep, Mayıs 18'de incitip canımны horlukka yolladın, avtomat tıklep. Sen menim bitamның Kur'an'ın yakkanda, halkımның ruhunu, hayalın bozdun. Mayıs 18'de mavı taң atқанда, dinini, tilini, tarixin boğdun. O vakit men seni yürekten qarğadım. Nesilin kurusun, omurgan sınsın. Mayıs 18'de seni qarğadım, bugün de qarğarım. Ocağın sonsun, temelin sarılsın. Ağan ve kardeşin, en yakın dostların, celladın olsun. Mayıs 18'de halkımның qarğışı, başına qara kuş kuzğunday konsun. On 18 Mayıs'a bağışlanған marafonuna devam etemiz ve bugün biz gün devamında sürgünlük kurbanlarını hatırlayacağımız ve daima elbette ki Kırım'ın bağ kuracağımız ve hatırlatan programımızın musafiri milli hareketimizin faal iştirakçısı Zore Hocam Ömerova. Zore Hocam, sual sizge şimdi sizde soracak olam ama bana rejissörler mağa aytalar şimdi Xerson vilayetinde bugün avtoyürüyüş olacak. Şimdi saygılı teleseyircilerimiz canlı bağımızda Xerson vilayetinin meclis reisi Lenur Lumanov. Selamun aleyküm Lenur ağam. Alo. Alo. Aleyküm selam. Lenur ağam, kıskadan anlatınız bugün ne ola, nasıl, kimler avtoyürüyüşünü teşkil etti? Avtoyürüyüşünü bizim Xerson Regional Meclisi teşkili. Ve bugün bu matem kundu
Öyle bir yürüyüş yapma hazırlandık. Mana şimdi efirini артында bekim ko'rasınız. Böyle göstereyim. Maşallah. Güzel, maşallah, maşallah sizlerge. Mana bir karadan bir 60-70 arabamız çıktı. Bekim de ziyadedir. Bekim 100'den de ziyadedir. Çünkü biz mana bir kuyruğunu da korup olamayız. Bir yarım 2-3 kilometreden ziyade. Güzel. Yani bugün gün devamında hafta yürüyüş olacak. Kimler anda toplandı? Bizde bu Giyinç rayonunda yaşagan halkımız, Новотроиц rayonundan da koşuldular. Endi Partizani, Sливцево, Стрелково da şimdi bu bütün kolona değil şehirge girecekti. Şehirden ve Arabatskaya, Strelka'da yaşagan insanlar da cemaatimiz koşulacak. Daha ziyade olacak. Çok sağ olunuz. Maşallah sizge aytamız. Ağır vakıtha bakmadan böyle güzel hafta yürüyüşlerini teşkil etesiniz. Vaktimiz az, grafikten çıkmayız. Çok sağ olunuz. Sizge can yürekten minnettarımız. Sağ olunuz. Kolay getirsin. Sağ olunuz. Züriye hocam, biz size devam etemiz. Mına halkımızga maşallah aytamız. Hafta yürüyüşler geçireler ve gerçekten de böyle hafta yürüyüşler ruhlarımızı götürüyor. Nibeteki sualim böyle olacak. Mına 18 Mayıs tekrarlanmasın. Bizler ne yapmalıyız? 18 Mayıs faciası öyle olmasın. Birinciden milletimiz o'zun tamirlarini pek yaxshi bilmek gerek. Tarixini bilmek gerekmiz. Kim olganımızı bilmek gerekmiz. Ve işte çok aytamız, unutmadık, unutmayımız ve hiç bir zaman unutmayacağımız. O pek yaxşı ama unutmamak için balalarımız bu nesil bağı olmak gerek. Balalarımızga da anlatmak gerekmiz ve elbette onu yaşayan nesilge de çok iktibar, hürmet yapmak gerekmiz. İşte bu yaşlı insanlar torunlarına ya da torunçelerine anlatmak gerekler, neler yaşadılar ve öyle etip Kırım Tatar'ın içinde bu duygu her zaman yaşayacak. Birinciden belki bir kimsege millet olarak o çok şey vermez, anlatmaz ama ne zaman onun yakınlarını incittiler, onun yakınlarını ölüm alına öldürmeye istegen gibi düşünseler, belki o vakit sadece onun ailesini kurtarmak için öyle bir duygu peyda olur. Son ona bizim nesilimiz niçin kayıttı ve niçin öyle evlatlar yetiştirdi, vatanperver bilesiz. Onlar hiçbir zaman sürgünlükte bu endi oldu, ben bundan endi bir yerge koçmayacağım, bu benim toprağım deyip yaşamadılar. Hiçbir zaman evler kurdular. Çünkü bizim ana babalarımızın bilesiz, kobalar içinde yaşayan insanlar var idi. Elbette yaşamak için evler de kurdular. Ballarını da doğdular, osturdular ve hiçbir zaman biz bunda olacağımız, yaşayacağımız olmadı öyle onlarda. Ballarına da başlattılar, Kırım'a kaytmak gerekmiz. Kırım bizim toprağımız. Bizler Kırım'da yaşamak gerekmiz. Onu aşlattılar. Ve böyle bizler endi Kırım'a kaytkan son, eğer bizler bu toprağın sahibi, biz bu toprağın vatanımız etmek gerekmiz deyip yaşasak, insan başkaca düşünecek. Misal için Kennedy, milletimizge çok teşekkürlerimi bildirmeye isteyeyim ama yazıklar olsun canım Kennedy, telefondan boşamagan 20-30 yaşlarında insanlar var. O telefonun içinden boşamagan insan, ben çok şüpheleneyim, vatanını korçalamağa turar mı, barar mı? Öyle olmay. İnsan biz hayvandan nenen ayrılamız? Bizim aklımız var, biz fikir etmeye bilemiz. Biz sadece kursakını toydurup yaşamak bizge yasak. Bu endi işte hayvan yaşayışı gibi. İnsan olgan son
insanın mesuliyeti var. Aile, yakın insanlar, millet, toprak, bu her şey benim yardımıma muhtaç. Bularını her şeyini men korçalamak gerekim. Böyle hepimiz bizler yaşasak, Allah'a çok şükürler olsun, öyle vakitler gelir, bir zaman ayakta durarmız. Bir sesle Allah dermiz ve düşmanlar bizden kaçıp keterler. Hatta bilesiz canım, Ukrayna zamanında ona da keteydi. Ona da keteydi, o kadar millet ayakta durup başladı. O kadar güçlenmeye başladı ama Rusya yutamadı onu. Yutamadı ve gelip bizim bütün rahatlığımızı bozdu ve böyle adaletsiz günlerini Kenya'da yaşatıra. Kenya'da yaşatıra bizi. Ama halkımızı uyandırmak için, buna bu günler tez geçsin diye bizler ne yapmalımız? Bilesizim, bazı vaxtlarda mesela pek üzülüm. Şimdi texnologiyalar var. Şimdi çeşit usullarını, kureş usullarını kullanmağa mümkün. Neler daha yapmalıyız? Böyle halkımız bazı vaxtlar öyle pervasız kalıyor. Ben de üzülüm. İşte evlerinde til var, Korçala tilini. Din var, Korçala dinini. Evimizde gerçekten hiçbir yere barmak gerek mi, ruhsat almak gerek mi? Ve öyle yapsan inşallah ceza da verilmez sana. Ben misal için anlayayım. Şimdi mitinge çıkmaya sakınadırlar vatanımızda. Hiç üzülmeyeyim. İşte insan herkes bir çeşit olmaz. Üzüle korkar işte cezalanır deyip. Yaxşı ama evimde artık endi Kırım Tatarı erkek ya da bir Kırım Tatarı güzel ana gibi ol yetiştir güzel nesil. O da pek büyük kureş canım. O da pek büyük kureş. Bizim kureşimizin usulları güzel gerçekten bütün dünya bizge bakıp o marş, peşi, paxotlar 18 Mayıs'ta ya da bir 87. senesi tamamen Kırım'a yürüyüş olacak idi. Yasakladılar onu. Şu arada hastalık Kırım'da çıkargan gibi yaptılar. Bizlerden hükümet korka. Hükümet bizden korka. Devletler bizden korka. Ama Kırım Tatarı gayip olganından korkmayı. O yazık. Bizler bizim milletimiz gayip olacağından korkmayı. O buna çok dikkatli olmak gerekmiz. Ve unutmadık işte Facebook'ta yazmaya kolay. Onu gerçekten unutmamak gerekmiz. Gerçekten bizim o günlerini yaşayan insanlara sonki işte yıllarını çok bahtlı etiyik onlarını. Güzel davranayık, tatlı sözler aytayık. O aytmak kolay canım. Aytmak kolay bile değil. Ama onlar o günlerini yaşadılar. Bir ay kadar vagon içinde ya da sürgünlüke bargan son nice ağırlıklar çekti o insanlar. Şimdi ballarına yaşatarlar mı o günleri? Bet yok. Korçalarlar, istemezler ama ende bir Pek güzel fikirler Zuriye Hocam. Biz devam ederek, ben sizge ayrı sual veririm. Şimdi canlı bağımızda Odessa birleşmesinin, Kırım Tatar birleşmesinin reisi Fevzi Mamutov canlı bağımızda. Selamun aleyküm Fevzi Bey. Aleyküm selam. Fevzi Bey, bugün Odessa'da neler olacak, neler yapacak olasınız? Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün saat 11'de автопробег başlaydı. Burada 10 tane maşinadan toplandı. Vatandaşlarımız geldi. Odessa'dan da Rus adamlar bize gelip Ukrayna flagları, bayrakları apişleyecekler. Son kısmet olsa saat 18'de de Rekviem mitingi olacak. Çok sağ olunuz. Maşallah sizge aytamız ve elbette ki Allah kolay getirsin. Can yürekten sizlerge minnettarmız. Buna Zuriye Hocam, Ukrayna aytamız, Ukrayna zamanda buna Ukrayna serbestlik bir hükümet hafta yürüyüşler geçirebiliriz, buna mitingler geçirebiliriz. Hem başka milletten de koşularlar. Başka milletten de koşularlar.
сесіні білдірмеге мүмкін. Халқымыз да мында болынғанына бақмадан кенеді қырым-татарлардың сесіні білдіре. Ве сіз башладыңыз айтмаға сүргінлік шартлары хақында оларға біраз мünasebetini дәнештірмек керекміз. Яғни мен сіздің сөзіні бөлдім, яғни насыл шекілді нелерді yapmalımız? Біріншіден, hiçbir şey dikkat, sevgi, saygı gibi ölçenilmez. Hiçbir şey. O insanlara dikkat gerek, saygı gerek. İşte güzel sözler, tatlı sözler, güzel davranışlar, güler yüzlü işte davransalar o insanlar baklı olacak. İnanız onlar özleri o kadar hor yaşadılar ve onlar şimdi bilmem altınlar ya da ne hiçbir şey öyle talep etmiyorlar. Her birisi sorasa onun kart bitasından, anasından neler alayım sana hiçbir şey demezler gerçek. Hiçbir şey onlara gerek mi? Sadece gönül yakınlığı gerek. İşte bu da insan beni ostırdı o kadar ağır vakitlarda biliyorsunuz. Sürgünlüğünde neticeleri de çok ağır oldu. Uzbekistan'da yaşasan bile her zaman ikinci, üçüncü sort insanlar sayılır. Her zaman onu duyaydık bizler. Misal için üniversiteye okuma kirmekte Kırım Tatarlarga başta yasak edi. Son hepsini kabul etediler. Yer kalsa Kırım Tatarlarını kabul etediler. Ya da işte ular da kimerde bir бар өзінің қырымына не мында yaşaysın деп öyle şeyler айтайдылар bizim халқымызға. Bizler мектепте де оны duyaydık. Предатели дегенде. Ama bugün mına bir dahamız halayata halkımızga nasıl teklifleriniz, nasıl tilekleriniz olur? Milletime millet gibi yaşamak, millet gibi saklanmak istesek en evvela özümüzü hürmet etmek gerekmiz. Milletimiz için gurur duymak gerekmiz. Milletini hiçbir zamanda taptatmamak gerekmiz. Çünkü böyle insan tek hürmet kazanır. Ama fırsatından faydalanıp başka hakimiyetten bir olup da öyle fırsatçıların sonu hakimiyette götürüp ata. Milletimizni millet gibi saklamak istesek hiçbir vaktin joymayıp bizler özümüzge çok saygı göstermek gerekmiz. Bizim değerlerimizi yaşatmak gerekmiz. Çok sağ olunuz hocam. Sağ olunuz bizim programımızga kelgeniz için, böyle fikirlerini paylaşkanınız için biz sizge can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, bu dahaga biz bu bölümünü yekunlaymiz ve hatırlatmaga isteyim. Bugün biz kun devamında 18 kurbanlarına bağışlanған marafon keçiremiz. Bizle olunuz.
18 ай матем күні. Бүгін тузақ құрылды. Миллетімнің юрегіне қанлы бычақ ұрылды. Ана, бала сүргінлікте, ғұрбетлікте қор олды. Чатырдақта açқан гүллер Ташкентке келіп солды. Халқымызға басқылар та 30-шы сенелерде башланды. Кулакларының жезалуы халқымыздың Уралға сүргін еттілер. Sonra коллективизация, sonra açlıq ve 38 seneleri Qırım Tatar ziyallarına kurşunğa tizdiler. Sonra ise sürgünlük. Bugün ATR telekanalında bütün gün devamında biz sürgünlük kurbanlarına katılacağız. Ve programımızın musafiri Ali Raid bütün Ukrayna Birleşmesi'nin reisi Siran Ağa Arifov. Selam aleyküm Siran Ağa. Siran Ağa, siz gurbetlikte yaşaysınız. Biz şimdi vatanımızdan hepimiz uzaktayız. Ve ama bugün nasıl duygularla uyandınız? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Конечно, как некоторые умные люди сказали, мы, крымские татары, уже многие десятилетия как будто бы живем от 18 мая до 18 мая. Но на самом деле мы должны на протяжении всего этого времени, между этими датами, действовать, делать то, что от нас зависит, то, что в наших силах, то, на что мы способны, для того, чтобы исправить последствия вот этого ужасного преступления, той трагедии, которая произошла хоть и многие десятилетия назад, но мы до сих пор переживаем последствия. И на самом деле мы не просто вспоминаем, это не день, когда мы вспоминаем то, что произошло, а мы продолжаем переживать и последствия, и даже, не побоюсь сказать, продолжение вот той политики, того преступного замысла, который когда-то был реализован, и он продолжается. То есть мы каждый день, не только в 18 мая должны вспоминать вот о трагедии, а каждый день на протяжении всей своей жизни, как крымские татары, так как все люди, например, думаю, доброй воли, да, мы должны думать и действовать, что нам сделать, чтобы исправить эти последствия, чтобы предотвратить подобное и восстановить справедливость, вернуть свои права и стать сильными. Я sizin yakınlarınızla, mına bugün biz sürgünlükni qadırlaymiz. Sizin yakınlarınızla qayerlerge sürgün ettiler? Мои родители родились в Самарканде, и она и баба, то есть отец и мать, они родились в Самарканде, конечно, то есть депортированы были дедушки, бабушки, да. Ama qayerlerge? Qayerden qayerlerge? Мы отцовская сторона, мы с Бахчисарайский район, Куклуз, сторона мамы, она с Ялты, самой Ялты. Точно я не могу сказать, вы сами, думаю, знаете, первые места, куда их завозили, эти какие-то бараки, лагеря, какие-то места, но затем, когда уже обустраивались, они обустроились в Самарканде, то есть это место, в котором они поселились, бабушка, дедушки, да, после, вот, конечно, того, как было позволено занимать какое-то место, выбирать какие-то места, или направляли их туда. Более подробно я не могу сказать. Но мои родители родились уже в Самарканде. Ну, мы, как все знаем, что их никого не переселяли в города, Ташкент или Самарканд или еще куда-то, Фергана. А сначала это были места, насколько мне вот Бита рассказывал, Биташка, да, то есть это были какие-то бараки, которые пригодны разве что для скота. Elbette ki facialı dehşetli günler olğan idi. Siran ağa, mına şimdi biz Ramazan ayındamız. Elbette ki oraza tutamız. Ama bilesizim, Sovet vaxtında bizim vatandaşlarımızga hatta oraza tutmağa vermediler. Bu hakkında biraz tafsilatlıca anlatınız. Здесь я, прежде чем ответить конкретно на этот вопрос, я здесь как раз хотел бы указать на то, что мы, как крымские татары, не должны неправильно смотреть на вот эту трагедию, как на что-то обособленное, то, что касается только нас. Здесь нужно видеть все глобальнее. То есть это на самом деле колониальная политика империй,
То есть, может быть, мы очень часто забываем о том, что мы на самом деле, вот эта трагедия, это часть общей трагедии вообще мусульман. Я вот очень старался изучать историю вообще мусульманского мира, и вот некоторые даже высказывания наших крымских татар, некоторых крымских татар сподвигло вот к некоторым размышлениям. Помню, как вот некоторые крымские татары, вот такое высказывание, вот от них я слышал, вот, когда вот с нами такое сделали, где были, например, там турки или арабы, или, не знаю, пакистанцы, да, то есть это тоже мусульмане, многомиллионные народы, да. И вот изучая историю вообще мусульман, можем видеть, что на самом деле вот эти такие черные страницы истории, они были у всех. То есть и Алжир, сколько он был оккупирован, превратили его в колонию французы, да, там Палестина, Ирак, Пакистан, мусульмане Индии, Бангладеш, Египет. То есть все они прошли через ужасные трагедии, через геноцид, через оккупацию, колонизацию, уничтожение их истории. Мусульмане, возьмем Поволжье, Таджикистан, туркмены, таджики, узбеки, чеченцы, дагестанцы. Я не чунулила, не чунулила, не на самом деле, басхетелер. вот я вот это и хочу сказать, что мы не должны сужать вот, до конкретно крымских татар и вот эта трагедия 1944 года. Мусульманский мир, он ослаб, был расчленен, поделен между вот этими империями различными, российской, британской, итальянской, французской, еще какой-то. И как пирог разрезали, а затем уже выполняли свои планы, эксплуатировали, использовали в своих каких-то интересах. И мусульмане на самом деле на протяжении более чем 100 лет проходят через очень тяжелейшие положения у них. То есть, и это на самом деле проблема всего мусульманского мира. Поэтому мусульмане здесь должны одно из тех дел, которые они должны чем заниматься, это объединяться между собой. То есть ни в коем случае не обособляться вот в своей какой-то вот беде. Яна асылмына Крым татарларына алайық. Біз эпіміз ойлап парчаландық ки. Добро. То есть это вот мы к этому должны, в первую очередь мы должны осознать, понять причины, почему это произошло, как это происходило, для чего это делалось, почему мы с нами смогли такое сделать. И затем уже правильный диагноз поставить, а затем уже и искать решение. Я на самом деле скажу так, я абсолютно убежден, что мусульмане, крымские татары, мусульмане Кавказа, мусульмане Средней Азии, мусульмане арабского мира, не знаю, Северной Африки, Пакистан, Бангладеш. Сейчас на самом деле во многих мусульманских странах происходят ужасные вещи по отношению и в первую очередь к мусульманам. У мусульман нет другого выхода, кроме как помогать друг другу, делиться друг с другом, поддерживать друг друга, искать выход общий для всех. То есть это мое личное убеждение, и я все-таки как религиозный деятель, в первую очередь имам, я изучаю Коран. Всевышний Аллах послал нам Коран от наших предки, да, в депортации. И ураза запрещали, и намаз запрещали делать, и Коран запрещали. Они это все старались делать тайно. Насколько, конечно, у них было возможности и силы, и знаний, и понимания. Но Аллах Субхану ва Тааля не спросит, конечно, с них за то, что, в чем их насильно принуждали. Мы знаем, что Советский Союз, я это сравниваю с средневековой инквизицией, да, то есть когда насильно навязывают это атеизм и безбожие, насильно запрещали делать намаз, читать Коран, уничтожили нашу элиту, ученых, религиозных деятелей. Это все делалось целенаправленно, чтобы уничтожить нас как народ. И это делалось, на самом деле, подобная политика проводилась и продолжает проводиться во многих по отношению ко многим мусульманским народам и сегодня. И для чего это делается? Для того, чтобы мы не обращались к Корану. А в Коране очень много историй, которые я вижу в них наставления, указания и рекомендации для нас. Точнее, конкретное указание, что нам делать и как делать. Возьмем историю пророка Мусы, его народа в Египте. То есть, на самом деле, мы находимся сегодня во многом в подобной ситуации. Что было и как было, что они делали. Мы должны искать для себя какие-то наставления, путь, решение, в первую очередь, в книге Всевышнего Аллаха. А затем, конечно, и пользоваться своим опытом, своей мудростью. Бізде вам этерік, шымды бізде
жанлы бағымыз бар. Бүгін бүтін Украинада автоюрішлер кешіріле ве біздің ватандашларымыз фал иштирак етелер ве шымды жанлы бағымызда Львов шерінден Энвер Аға Бекиров. Селам алейкум, Энвер Бей. Получается? Селам алейкум, Энвер Бей. Алейкум селям. Энвер Бей, анлатыңыз бүгін Львов шерінде нелер олacak ве шымды сіз қайерде болунасыңыз? Селям алейкум. İşte Lviv'deki yaşayan bizim tüm Tatar cemaatimiz ve bunda yaşayan Ukraynalılar bugünkü madem günümüzde koşuldular. Mümkün olsa Ukrayna dilinde devam etsin çünkü biraz згадана айтайм. Ми зараз знаходимося біля пам'ятнику жертвам комуністичних злочинів у Львові на вулиці Бандери. Це точка, з якої ми сьогодні запланували старт нашого пам'ятного автопробігу до вшанування 76-х роковин геноциду кримськотатарського народу. Ця акція спрямована на те, щоб відзначити таким чином цей день і дати можливість, в першу чергу, що це також дуже важливо для нас, дати можливість львів'янам, представникам різних рухів, організацій, теж таким чином долучитися до нас. І це такий відповідний прояв їх солідарності. Ми приїдемо центральною частиною міста, відповідно з кримськотатарськими і державними прапорами. Фінальна точка у нас планується біля здання Львівської обласної державної адміністрації, будівля якої також перед будівлею якої також є наш національний прапор, і там також є пам'ятний тематичний банер, присвячений цим трагічним подіям, де відбудеться невеличкий такий меморіальний захід за участю представників влади. Ми намагаємося всіляко все ж таки мати на увазі всі тимчасові карантинні обмеження, щоб не наражати на небезпеку людей, тому дотримується дистанція певна. Всі заходи в нас погоджені з представниками місцевої влади. Сподіваюся, що все вийде добре, і далі ми ще будемо включатися вже безпосередньо самого автопробігу, коли ми будемо рухатися по місту. Энвер Бей, да, біршіні сізден сұрajak olamana халқымыздың чоқысы бүгінгі күнде Львовда яшай, ве халқымыздың вазиеті ақында не айта білесіңіз? Ну, скажімо так, наша спільнота, яка зараз у Львові проживає, вже стала на протязі останніх 6 років, це приблизно десь 3000 людей. За цей час якби вже люди більш-менш адаптувалися, вже не сидіння на валізах в перші часи, коли була ще надія, що ця ситуація виправиться. Десь хтось відкрив якусь свою власну справу, бо Львів – це таке місце, де варто мати на увазі туристичну складову, тут можна себе реалізувати також і подібної до наших кримських реалій теми. Хтось відкрив якусь свою власну справу, хтось влаштувався на роботу, хтось себе реалізує на громадському поприщі і так далі. Ми як спільнота намагаємось постійно бути в контакті з місцевими, ініціюємо різні заходи, зокрема містецькі, не тільки політичні, не тільки от як сьогодні меморіальні, для того, щоб знайомити з культурою, з нашою історією і також пізнавати традиції галичан. Окрім цього, ми намагаємося всіляко все ж таки робити все, щоб зберегти власну ідентичність, бо якщо ти відірваний від коріння, коли ти вже тривалий час не вдома, це відчувається. Ти розумієш, що треба робити щось, щоб через якийсь час ти з дітьми міг говорити своєю рідною мовою, і все ж таки середовище впливає, і ми це все маємо на увазі, тому тримаємося разом, проводимо різні заходи, вивчаємо мову, молимось і сподіваюся, що все це тимчасово і незабаром, коли ми визволимо нашу батьківщину з окупації, ми будемо це згадувати і залишимо у Львові таку приємну згадку про українську.
Çok sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Enver Bey, biz sizge can yürekten minnetdarmız ve yapkan işlerinizde Allah yardımcınız olsun. Saygılı teleseyircilerimiz, bu sesiye devam etemiz ve şimdi aslında bu gün devamında bizler güzel levhalarını sizler için hazırladık ve şimdi keliniz Hatıra adlı güzel bir levhanı seyredelim. Görmeyen şeyimiz kalmadı baba. Çok şey gördük. Gece geldiler bizi uyattılar. Uç saldal geldiler ve şöyle nasıl. Bu vakti aşamamız yok idi, orbamız da yok idi. Sonra geldi poyuzlar doldurdular. Bizden alkışladık oluyor. Ulan günü yok idi öyle olman günü. Yolcu bırakırız. Çüremüşler. Bunları çıkardılar da asfalt ettiler, barakları bizi koydular. Tip oldu, tip hastalığı. Birbirine. Bizden uyanın koydu kova, dan çok oydu. Babam Ağustos'un 29'da hastalandı, Sentyabr'ın 3'üne öldü. Sentyabr'ın 3'ünde uca kar var idi, korkusu olursa da Sanka Sakay'ı, polisi, iki dostu, koşularımız, iki adam aldı da koydular. Onda da kazılmazdı, buzlu uca. Arkada kazdılar, onda sonra kaşkırlar, aldılar aşağıda. Derin gitmez kazdılar. Bunlar unutursun ham kere, bir kere unutmak. 18 Mayıs'a bağışlanğan yayınımızı devam etemiz ve hatırlatan programımızın musafiri Al-Raid bütün Ukrayna Birleşmesi'nin reisi Siran Arifov. Siran ağam, bilesiz, meni daima ne təcrübələndirə, sürgün olğan vaxtlarda sürgünlükte bizim kartlarımız ülken nesil yemekni de geldi Kur'an'ı alaydılar. Öyle çapa Kur'anlarga sarılaydı. Yani halkımız o kadar imanlıydı. Yani iman seviyesi o kadar yüksek oldu mu? Абсолютно правильно. То есть в нашем народе было всегда известно, наш народ всю свою историю был крепким в своей вере, в своей преданности, своей религии. Своим ценностям, в то, что он верил. И, конечно, вот эти примеры, которыми мы абсолютно справедливо гордимся, нашими предками, бабушками, дедушками, которых, когда дали им какие-то там минуты, вместо того, чтобы брать деньги или золото, или серебро, или там утварь какую-то домашнюю, или еще что-то, они в первую очередь брали Коран, брали коврики для намаза. Это, конечно, говорит о том, какая у них была душа. И это очень важно сейчас помнить нам, потомкам от наших предков, как говорится, помнить об этом, что на самом деле мы не должны искать какую-то силу, да, или средства, ресурсы в чем-то материальном. То есть это, да, это, конечно, важно, но это на самом деле на втором месте. Здесь следует все-таки, пользуясь этим моментом, сказать о том, что
печально, но нужно констатировать вот этот факт, что после возвращения на родину, конечно, у нас были материальные проблемы, в этом никаких сомнений нету. Очень многие были в тяжелейшем положении материальном, строились, с работой было очень тяжело, и это было следствием в том числе и целенаправленной политики вот той власти, которая была в Крыму. Она, кстати, никогда не была украинской. Я вообще не считаю, что в Украине на протяжении всей независимости Украины до сих пор была украинская власть, она до сих пор постсоветская или постимперская, скажем так. А в Крыму тем более Крым это всегда был и оставался до сих пор. Это все-таки такая вот часть, хоть она и была частью Украины, но это было такой вот особым местом, в которое велась агрессивная российская политика, в том числе антикрымско-татарская. Да, никто не сомневается, что у нас были тяжелые материальные проблемы, все вот это вот обустройство по возвращению на родину, но следует все-таки констатировать неприятный факт. Это плохо, то, что такое было, это то, что вот многие крымские татары, они поставили для себя приоритетом это решение материальных проблем. То есть и большая часть нашего народа все-таки отдалилась вот от своей личности, скажем так, от своей идентичности своей какой-то, от своей культуры, от своей религии, от своей веры, от своей духовности. Но, Аллах шкур, хамдулилля, все-таки возрождение оно началось, и оно продолжается, оно будет идти дальше, я в этом даже не сомневаюсь, это обещание Всевышнего. Украина заманда, біз çok şeyler yaptık. Doğru. То есть я сейчас говорю все-таки не о какой-то части, там 10-15% нашей интеллигенции, наших активной части все-таки крымских татар. Я говорю о массе. Все-таки масса крымских татар, и может быть это было продиктовано вот тяжелым материальным положением, но больше уделяли внимание. Это, возможно, правильно, но ни в коем случае не должно было быть игнорировано возрождение своей духовности, своей религии, своей культуры. И вот на это нужно делать акцент, особенно сейчас вот в обстоятельствах аннексии или оккупации, скажем так. Почему? Потому что то, что произошло 70 с лишним лет назад, в 1944 году, это продолжение того, что было в 18 веке, того, что было в 19 веке, абсолютно является глупостью думать, что это какой-то, знаете, такой момент был. Вот вдруг проснулся Сталин, да, с Берией и там группа большевиков, они решили, давайте депортируем крымских татар, там, или чеченцев, или там что-то сделаем на Южном Кавказе с азербайджанцами. Нет, это абсолютно глупо. Это последовательная, системная, методологичная политика велась. То, что было 18 мая 1944 года, это продолжение плана, часть которого была реализована в 18 веке, потом в 19 веке, в 1944 году. И то, что сейчас, мы даже не должны сомневаться, нам непозволительно сомневаться в том, что то, что происходит сейчас в Крыму и будет продолжать происходить, это продолжение одного и того же плана по уничтожению крымских татар и других народов, неугодных вот этой империи. А значит, мы должны быть готовы к этим действиям и принимать меры для этого. То есть ни в коем случае нельзя нам думать... И интеллектуально, и духовно, и идейно, своей общественной деятельностью, научной деятельностью, культурной деятельностью, работой в сфере истории, ну и так далее. И, конечно же, религия. То есть то, с чего вы начали, я к этому и прихожу. То есть наши предки, они понимали, что их спасением является вера во Всевышнего Аллаха, вера в Коран. Поэтому они брали Коран в первую очередь, а затем уже какие-то материальные вещи. Сиран ағам, девам етерік шынды жанлы бағымызда, аздыр дегіл, біз девам етедекміз. Небетеки суалим бөле олacak. Я мына сіз хатırlaysınız, мына сіз ватанымызға авдет олдыңыз, насыл қиынлықлармен раз келдіңіз? Это было поэтапно, 86-87 год. Вообще мой отец, он с детства нас воспитывал в любви к родине, скажем так, вдохновлял нас на борьбу за свою родину, за свой народ. Мой отец, я помню, он рассказывал, как он еще, ему было или 16, или 17 лет, он убежал из дома. Конечно, родителям этого не разрешали, он убежал из дома, пытался вернуться в Крым. То есть, это были даже, я не могу сказать, 70 какие-то годы.
Он несколько раз пытался вернуться в Крым еще до того, как вообще семью создал. Devam ettirek. Şimdi Tamam. Skype'ımız endi hazır. Canlı bağımızda bizde genetik memuriyetinin reis muavini Gülnara Bekirova. Assalamu alaikum Gülnara Hanım. Aleykümselam. Elmas Hanım. Gülnara Hanım Selam bugün... aleyküm. Yürekten sevgen milletim. Çok sağ olunuz. Gülnara Hanım bugün Mayıs'ın 18'i. Bugün siz nasıl duygularla uyandınız? Bugün 18 Mayıs günü halkın kara günü. Bunu her vakit bizim ana babalar her vakit bizge aytadılar. Bugün biz aytamız balalarga, torunlarga, balam unutmanız. 18 Mayıs matem günü. Haccalı günleri unutmanız. Gurbetlikte günleri unutmanız. Bu günleri unutmanız. Gurbetlikte vatanına hasret ketken insanlarını unutmanız. Onlarını duanın anmak unutmanız. Bunu her gün aytamız bunu. Gülnara Hanım, bilesiniz, men daima neni hatırlayayım. Siz aytasız, unutmanız deysiniz. Ve men hatırlayayım Ahmezjet'te olgan matem merasimlerini ve bu matem merasimlerde biz serbest çıkaydık ve kim olganımızı göstereydik, bar olganımızı göstereydik. Yani bu bugünkü günde bu merasimler yasak. Yani siz bu merasimlerini nasıl hatırlaysınız? Bilesiniz, men bunu görüyorum, bu mitingleri gerek yapma. И до аннексии Крыму Российской Федерации действительно підтримували нас діаспори з Туреччини, з других держав. Ми з Новоолексіївки теж приєднувалися і відчували, що площа нас, відчували, що десь зібрався народ, що чує нас, або почує влада, або почує нас світ. І це об'єднувало людей. Ви знаєте, ми вільні, ми сильні, ми єдині в своїх намірах. І сьогодні Україна переживає такі складні часи, посягань на незалежність, на цілісність, але наша духовно багата нація, вона всі випробування пройде, і ми обов'язково переможемо. İnşallah. Ve şunu da soracak sizden На olan... мою думку, ми повинні виходити на площу, збиратися разом. Ми єдиний народ, у кого тільки одна батьківщина – це Крим. І в 44-му році це жахливі роки, коли народ залишився без житла, без їжі, без одягу, без батьківщини. Це депортація не має назви, це одна назва – це геноцид. І другої назви нема. Тому те, що зробила радянська влада, вона хотіла знищити кримсько-татарську мову, кримсько-татарську культуру, кримсько-татарський народ, вона хотіла знищити. І сьогодні, на жаль, ви бачите, що проходить в Криму, і відбувається 6 років, вже відбувається така ситуація схожа. І тому ми не можемо мовчати про те. Все, що ми сьогодні робимо, це ми робимо в солідарності з нашим співвітчизником з Криму, щоб вони нагадати, що ми пам'ятаємо про них, що ми боремося за них, що ми будемо казати і кажемо на всіх міжнародних площадках про те, що сьогодні робиться в Криму. І продовжити далі все, щоб почув світ, що робить Російська Федерація з 2014 року. Gülnara Hanım, ya bugün mana sizin vilayetinizde genetikte nasıl tedbirler geçirilecek? Bilesiz, bu karantin şekilde genetik rayondaki mümeriyet plan tezildi. 3 gün evvel уже başlandı онлайн конференція. І вже з 15 травня всі надходять на сайт районної державної адміністрації, всі наші онлайн відеоролики, вірші. У нас 26 шкіл, вони всі підв'язані під сайт. І сьогодні
ми зробили на протязі вже тижня, оце ми все робимо, такі потужні відпрацьовані відеоспогади з тими свідками. Вони викладають краєзнавчий музей, наші бібліотечні і ці культурні заклади району. Всі приєдналися і дуже потужно. На сайті у нас є така страничка районної державної адміністрації 76 та річниця День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також у нас в Новоолексіївці встановлений знак політичним жертвам, політичним репресіям. Будуть сьогодні у 13:00 десь покладання квітів. А зараз ми проїхали автопробігом і десь понад більше 50, а може 70 машин, цих автівок. І ми під'їжджаємо до, от буквально ще 10 хвилин ми під'їжджаємо для того, щоб зробити клаксонами хвилину мовчання, хвилину скорбі у 12:00 приєднатися. Зранку у нас були приспущені, і сьогодні зараз дійсно є приспущені державні прапори, кримсько-татарські прапори з чорною стрічкою. В мечеті вчора проходила онлайн дуа, вчора проходила, а сьогодні будуть збиратися імам, наші мола, 5-6 людей, які теж будуть проводити в мечеті дуа. І в школах сьогодні буде єдиний урок. У нас 26 шкіл, які приєднаються до єдиного уроку, і цей урок пройде сьогодні десь в 13:30. Çok sağ olunuz. Biz sizge can yürekten minnetdarmız. Bu kunlarga baxmadan, mana Ukrainada xalqimiz ve Qrimda qiyinliklarga baxmadan xalqimiz abidalarga chiqa avtoyurishlar kechire ve böyle etip bizler sürgünlük qurbanlarını anamız. Ve şimdi keliniz Susana Barabashovanın icrasında Maye Safetinin güzel bir şiirini dinleyik. Депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Несгибаемой верности своей родине, Крыму, вере в возвращение, стойкости по сегодняшний день, красоте души простых и великих, с надеждой на лучшее. Потому что это был май, обещавший надежду на счастье и разорванный утром на части, подгоняемый криком «Вставай!», потому что это был ты, только что залечивший раны, воевавший в чужих странах, получивший победы цветы, потому что приехал туда, где в изгнании твои родные, где ты спецпоселенец отныне, где сбил с ног приказа удар, потому что нещадно дожди размывали зарытых наспех, дожидались конвойной разве, хоронивших в дороге своих, потому что в тесный барак заходили голодные дети, а шакалы, что выть, что петь им, не похожи на крымских собак, потому что верные псы так и ждали тогда у дорог, что ты снова придешь на порог. Ты вернулся, ты и твой сын, потому что вернуться домой нужно было по адскому кругу, и дубинки сгибались в дуги в предвкушении встречи с тобой, потому что я помню ряд серых бобиков, бронежилетов, митинг, жарко, почти что лето. Ты со стройки в бинтах, он солдат. Потому что такая боль проникает уже в ДНК. Я оставлю ее на века, детям, внукам продолжат собой. Потому что мне, как Тавро, эту память теперь хранить. Нужно верить, конечно, в добро, не позволив роскошь забыть. Biz ise devam etamiz ve bu kunlarni hiçbir vaqt
unutmamız. Ve şimdi marirler getirdiler bizlerge mektup. Bu mektup Server Mustafayev'dan. Server Ağa, o Server Mustafayev siyasi mabus. O gerçekten de pek vatansever, boysunmagan mabuslerinden bizim öyle halkımızga sadık olgan insanlarından biri ve o Ukrayn tilinde bana yazgan öyle bana 18 Mayıs'a bağışlangan mektubunu ozu o kadar güzel Ukrayince yaza ve ben sizge birkaç satırlarını okumağa isteyim. Ми почали свій ненасильницький шлях боротьби за права кримськотатарського народу, мусульман Крима, права на особисті думки, погляди і волевиявлення, права на всесильні сподівання релігійних обрядів, тощо за свою волею, продовжуючи справи попередників та за своїм вихованням. Ve sonunda böyle yaza кожен сам обирає свою місію і місто на сторінках цієї історії. Наші шановні дідусі і старці у минулому зробили свій вибір і все, щоб ми повернулися додому, не загубили культуру, релігію і мову. Тепер наша черга. Мына böyle güzel sözlerini yazdı Server Mustafayev, світла пам'ять райських садів усім померлим. Mustafayev Server Рустем оғлы Ростов-на-Дону. Келіңіз Server ағамызға ve bütün мабусты olған ve bütün apslerde olған mabuslarımızға devamlı dualar оқиық. Bu Ramazanda onlarga serbestlikni Allah'tan sorayıq ve can yürekten böyle sözler için biz can yürekten minnettarız. Biz ise devam etemiz ve hatırlatan programımızdan Musafiri Al-Raid bütün Ukrayn teşkilatının reisi Сиран Арифов. Сиран аға, біз невбетеки суалыны bitirmedik ama мына şimdi келді мектуп ve мен sizden şunu sormağa isteyim. Mına baxamız, mına güzel halkımızın sadık evlatları bugün apsteler ve ne için mına musulmanlarga öyle baskı yaparlar ve daha çok Kırım'da öyle o kadar müddetler olarga çıkararlar. Ну, начнем с того, что мусульмане Крыма в первую очередь, конкретно это крымские татары, это вот та часть населения Крыма, и здесь на самом деле это абсолютно ожидаемо, которая не признала аннексии Крыма и, иншаллах, никогда этого не признает. И наиболее консолидированная часть населения Крыма, которые в таком заняли единую позицию. У этого есть, конечно, и культурные причины, и то есть в культуре крымских татар, в нашей истории. То есть почему крымские татары заняли эту позицию? То есть непризнание оккупации, непризнание аннексии. Это наша родная земля, то есть она, кому она принадлежит, это должны решать мы, потому что это наша родная земля, это наш родной дом. И поэтому такая вот политика была, репрессивная политика, направлена в первую очередь против мусульман Крыма, против крымских татар. Целью, вот как вы спросили, почему такие большие сроки абсолютно невинным людям? Ну, понятно, это терроризм, экстремизм, ну и так далее, и тому подобное. То есть у России эти механизмы отработаны уже давно. На самом деле ничего нового там нету. Вспомним те же сталинские репрессии, да, то есть сотни тысяч людей были уничтожены, гулаги, там, расстрелы массовые, да, смертные казни, вот эти вот. То есть это ничего здесь нового нету. То есть в данном случае Россия отрабатывала эти механизмы запугивания, принуждения на том же Кавказе, да, когда там пошла война, волна такая вот освободительной борьбы, ну, когда Советский Союз начал разваливаться. То есть на данный момент, вот после аннексии Крыма, они поняли, что им нужно сломить крымских татар. То есть кого-то подкупают, с кем-то находят какой-то вот такой, ну, заключают какие-то договора, я не знаю, как это, приспособленцами их назовем или еще как-то. Но, конечно же, большая часть нашего народа не смирилась и никогда не признает этой аннексии, поэтому нужно их запугать, подкупить. То есть, может быть, небольшое количество можно, да, это абсолютно меньшинство, но большинство что с ним делать? То есть, и выбрали вот такой путь запугивания,
Целью является сломить дух этого, каким-то образом принудить к лояльности определенно. Именно поэтому такие вот абсолютно неадекватные судебные процессы, которые никакого отношения не имеют ни к закону, ни к справедливости, ни к правам, вообще к суду, к понятию суда. То есть невиновных людей вешают им подряд всем экстремизм, терроризм, и вот такие вот сроки, да, там 10, 15, там не знаю сколько лет. Целью является запугать и принудить к лояльности, то есть по-другому сломать дух сопротивления, даже если это мирное сопротивление. Мабызлерге олардың мында болып әлбеттеге құрчаламақ керекміз. Ве шымды Львовда мына автоюрыш кечіріле. Львовда яшаған ватандашларымыз Украина девлет байрақларынан, Қырым татар милли байрақларынан çıkıp Lvov şehrinde автоюрышны кечірелер. Ve мына böyle etip Kırım Tatarlar бар olğanını bütün dünyaya ve elbette ki Ukrayna'ya gösterirler. Ve bizde da bir canlı bağımız var. Bugün bizlerden Romanya bağlandı ve Romanya'dan Naim Belgin, Tatar Demokratik Birliği'nin reisi. Selam aleyküm Naim Bey. Aleyküm selam. Naim Bey, mına 18 Mayıs Romanya'da 18 Mayıs'ın bağlı tedbirler geçirilecek mi? Neler olacak? Şimdi geçik biz protesto ettik şige konsolosunun, Rus konsolosunun önünde, burada elçilik önünde. Bu sene koronavirüs nedeninden 3 kişiden fazla toplanamayız. Yani izin yasak bizde. İzin vermiyorlar. Ama Kur'an okup onları anmak programları yapıldı eskiden camilerde. Camiler kapalı şimdi. Cumalar bulem açık değil. Ondan o sebepten bu sene biz içimizden o matem konu yaşamaya ve hatırlatmaya çalışacağız inşallah. Naim Bey, men bilesizim hatırlayım 18 Mayıs Kırım'da olğanda, yani Ukrayna zamanında serbestlik vaxtlarında Romanya'dan birçok vatandaşlarımız keleydi ve matem merasimlerine koşulaydı ve böyle etip biz göstereydik, biz bar olğanımızı, küçümüzü göstereydik. Ve şimdi buna fırsatla faydalanıp Ukrayna'da yaşayan, Kırım'da yaşayan vatandaşlarımızga ne etmeyi isterdiniz? Biz onları ne kadar aytsak da anlayamayız. Onday zor konuları yaşaylar. Allah onlara sabır versin. Bazılarından kaçtılar Ukrayna'ya, başka ülkelerge, Avrupa'ya. Durumları olgan, paraları olgan demek ki kaçtılar Rus işgalinden. Bizim arkadaşlar var idi, belki bir senede üç kere bara ediler Kırım'a. Bu sebepten 2014'ten beri gidemiyorlar. Oraya ziyaret edemiyorlar. Yerlerini göremiyorlar. Bazı arkadaşlarımız uyda satıp algan ediler anda. Uylarını da bilmiyorlar. Otura mı, yıkıldı mı, cıkıldı mı bilmiyorlar. Onu da bilmiyorlar. Bu zor konular sadece bizim uçtan değil. Biz onları ketip de belki sadece ziyaret ederdik ama onların uçun çok zor konular yaşarlar bilemiz. Ama anlayamayız. Ne kadar anlayımız deyip aytsak da anlayamayız onlar ne kadar zor günleri yaşamak. Saklanırlar, kaçarlar, başka yerlerge yerleştirirler. Ama Kırım'a da geride belki kelime baramaylar, burta baramaylar. Bizim Kırımlar, bunda Dobroca'da, Romanya'da bazıları unuttular. Kayırdayken koyların, cerlerin biz kayda oturduk deyip bizim kart arkadaşlarımız ya da dedelerimiz anlatmaydı. Ya komünist korkudan, o zaman bilirsiniz Romanya'da da komünist idi.
komünist zamandan bilmeyediler ne etsin. Biz aytsak şimdi onlarga Kırım'ı terk etmeniz. Terk etseniz bir daha kaytamazsınız. Biz Romanya'da iyi yaşayımız. Belki de Türkiye'de de iyi, başka yerlerde de iyi, Avrupa'da iyi. Ondan dolayı kimse bir daha geri Kırım'a gelemez. Uzbekistan'dan kolay geldiler. O kadar ağır bir yaşam, ağır bir yerler belki yok edi Uzbekistan'da. Uzbekistan'dan geldiler ama Avrupa'dan, Romanya'dan, Türkiye'den pek zor geldiler. %1 belki gelir geri Kırım'a. Onun için biz onlara tavsiyemiz Kırım'ı terk etmeniz. Ama onların da anlayımız desek de anlayamayız. Onların zor günlerinde Allah sabır versin onlara. Çok sağ olun Naim Bey. Biz sizge Siz de sağ olun. can yürekten minnettarız. Güzel bu programlarının adını yaptınız. Allah sizge yardım etsin, sabır versin sizge. Amin. Amin. Sağ olunuz. Sayıklı teleseyircilerimiz, biz ise devam etemiz. Canlı bağımızda Romanya'dan temsilcimiz Naim Belgin edi. Programımızın musafiri Alrayt Butun, Ukrayna Birleşmesi'nin reisi Siranağa Arifov. Siranağa, vaxtımız az qalayata, ama men şunu ayrıca hatırlamağa isteyim. Bilesiniz, mana Ukrayna zamanlarda Kırım'da camiler kurulaydı ve sizin teşkilatınız da cami kurgan edi. Ne kadar cami kuruldu ve şimdi bu iş toxtatıldı mı? Ne ola? Бисмиллахиррахманиррахим. Наша ассоциация Аль-Райт, она всеукраинская, но можно сказать, 50% ее деятельности было все-таки направлено на Крым, потому что это исторически мусульманская земля, это родина мусульман, и крымские татары являются вот тем коренным для современной Украины мусульманским народом. И, конечно же, здесь после возвращения с мест депортации было тяжелое положение, как материальное, так и духовное. И поэтому наша ассоциация проводила очень много благотворительной деятельности для оказания помощи нашему народу, чтобы ему легче было встать на ноги, как говорится. Но также, конечно, и большая работа проводилась в сфере просвещения, образования, оказания помощи школам крымско-татарским и так далее. А что касается религии, здесь вспомним школу хафизов. Я был ее директором, она была закрыта преступными решениями, естественно. К сожалению, не оказалось здесь и без участия некоторых из наших так называемых единоверцев. Тоже они приняли в этом участие, к большому сожалению. Что касается мечетей, то на протяжении последних лет около 120 мечетей было построено в Крыму. Конечно, здесь следует сказать, что большая часть этих мечетей, это было все-таки, мы покупали дома и переделывали их в мечети. В принципе, это было достаточно на тот момент. Естественно, запретили. То есть, да, российская власть, она запретила строить в Крыму мечети, как нашей организации, так и нашим турецким братьям и другим. Но, насколько я понимаю, на сегодняшний день в Крыму строиться мечети могут только из политических соображений для пропаганды. Российской заботы. Yani bu büyük cami şimdi kurular. Ну да, вот как раз мы к ней подходим. Конечно, здесь следует сказать, что на самом деле Буюк Джами, то есть вот эта соборная мечеть в Симферополе, ее начинали сами крымские татары. Если помните, у нас добивался крымско-татарский меджлис и духовное управление мусульман Крыма, и вообще весь крымско-татарский народ, и в том числе и украинцы, и все люди доброй воли участвовали. Помните эти акции, когда кирпичи свозили, да, добивались сколько места, чтобы найти более-менее подходящее место для такого важного объекта религиозной жизни мусульман. Местная власть сколько наставила, да, вот эти всякие препятствия. А вот после аннексии вот так легко, просто быстро начали воздвигать вот такой большой красивую мечеть. То есть я, конечно, не сомневаюсь, что да, эти крымские татары начали своими силами. Но на сегодняшний день вот так вот отстраиваться, это уже больше политически. Конечно, это пропаганда. Білесіз, программамызға азырлық көргенде чешет фікірлеріні оқыдым ве инсанлар язалар ки бөле жәмелерін халық құрмақ керек. Yani büyük cəmini
бұл халық япмақ керек. Doğru. Яғни саясатшылар дегел. Яғни бақыңыз, бүгінгі күнде мына Қырымда жәмелер құрылышы тоқтатылды. Да, вот даже первый, мы еще продолжали, несколько мечетей были в процессе строительства, когда произошла вот эта аннексия и начались реализовываться вот эти политика российская, и тогда, конечно, нам запретили достраивать эти мечети, и они стоят недостроенные. Но я надеюсь, конечно, у меня последней информации нет, но надеюсь, что своими силами наш народ, он достроит эти мечети. Ну, как организация, конечно, было, скажем так. Егер ол вақиғалар олмасайды, шынды бұл жәмелерінің сайысы насыл Қырымда олған еді, әвелден бинлер не жәмелер, шынды біз бұл сайыға келер едік. Я мына, я украинлер, украин мұсылманлары мына Қырым ишғалінден sonra нені ғайып еттілер? Нет никаких сомнений, что мусульманская спільнота, мусульманская община Украины, она многонациональная, и в том числе много этнических украинцев сейчас, они являются неотъемлемой частью и даже наиболее активной, можно сказать, частью мусульманской общины Украины. Конечно, они очень многое потеряли с аннексией Крыма, так как это исторически родина ислама. В Украине это родина ислама, это родина мусульманского народа, то есть огромное мусульманское историческое наследие. И вообще целый мусульманский народ, крымские татары, ну, основная его часть, это они в Крыму. И во многом разорвана вот эта вот связь и, можно сказать, мусульманскую общину, вот эту, да, Украины в целом, вот разделили на две вот такие, на две части, да, и, конечно, сейчас с огромным трудом можно какую-то связь поддерживать. Не говоря уже о том, что сами крымские татары, часть из них сейчас вот на материковой Украине, то есть и понятно, что многие из них не могут поехать на родину, или это очень сложно из разных соображений. И мусульмане Украины могли ездить в Крым. Например, мы даже вот как организация, мы ежегодно проводили детские лагеря. Они всегда проводились у нас традиционно в Крыму, где-то в Семизе, где-то в Бахчисарае, где-то в Николаевке, ну, возле моря. И очень многие мусульманские дети со всей Украины, разных национальностей, они каждый год, ну, сотни могли посещать Крым. Мы им устраивали, конечно, тогда экскурсии по мечетям, по каким-то историческим местам Крыма. То есть, конечно, это все сейчас потеряно. В медресе, кстати, да, в медресе у нас учились мусульмане со всей Украины, в том числе дети. Конечно, большая часть это были все-таки крымские татары, но все равно. То есть была вот такая вот связь, какая-то взаимообмен между мусульманами всей Украины. Ну, естественно, сейчас это все прервано. А ясыз не үшін Қырымдан шықтыңыз? Ну, конечно, деятельность нашей организации в Крыму запрещена, то есть были преследования, суды, обыски. Обыски были в моей семье, у моих близких, у моей сестры в том числе, и в нашем школе хафизов, то есть хафизлых мерkezде. Там обыски были проведены, в наших исламских культурных центрах на Макроусова были проведены обыски. Поэтому деятельность нашей организации была запрещена, закрыта, и я был вынужден, так как я не мог вести свободно свою деятельность, продолжать ее вести в Крыму, так как я должен это был делать, поэтому был вынужден выехать. Ну, естественно, на сегодняшний день сомневаюсь, что у меня есть возможность вернуться на родину, не опасаясь как минимум за свою свободу. Я мында олған ватандашларымыз бақныз, мына Львовда, Уч, Бин, Қырым, татары білесіз, мен бүгін ештім, маға пек ағыр келе бұл шелеріне ешітмеге Түркияде, мында Киевде. Миллионы в Түркияде и Я біздерге сақланмаға, бізге неге біз не yapmaq керекміз, өле сақланып ватанға қайтмақ үшін? По возможности, я не хотел бы, конечно, демагогией заниматься, знаете, такими вот абстрактными какими-то рекомендациями, да, разбрасываться, там, нужно возвращаться на родину. Конечно, нужно возвращаться на родину тем, у кого есть на это возможность. Но вот даже вот наш брат с Румынии, он указал на важную вещь, что да, вот те, кто был на территории Советского Союза, в массе своей вернулись на родину. Но, конечно, крымские татары, которые там в Турции, миллионы, да, ну их потомки, скажем так,
в Румынии, я знаю, вот на Прибалтике есть, у меня друзья есть в Прибалтике, в Литве. Даже с муфтием, он крымский татарин, муфти Литвы, тоже с ним хорошо знаком. Но трудно представить, конечно, чтобы они вот в массе своей вернулись. Мы говорим чисто по-человечески. Да? То есть они там уже укоренились. Безлер, вот те, кто могут, должны, конечно, искать возможность все-таки держаться своей родины. Тот, у кого вот в частном порядке его не преследует, и он не находит для себя возможность оставаться в Крыму или вернуться в Крым, это уже исключение. Да, это исключение. Но, как правило, правилом для крымских татар все-таки должно по возможности всеми силами держаться за свой родной дом, за свою родную землю. Здесь я хотел бы такой момент отметить, что интеллигенция, так назовем интеллигенция, да, ученые, деятели культуры, религиозные деятели, наши политики, наши бизнесмены, то есть те, из кого должен состоять вот такой локомотив крымско-татарского народа, они должны задавать направление нашему народу. То есть нам нужно не просто сохраниться, не просто выжить как какой-то народ, который называется крымскими татарами, да, а нам нужно становиться сильнее и знать, куда нам идти. У нас, другими словами, должна быть четкая, ясная национальная идея, должны быть четкие, ясные поставлены цели перед всей нацией, которая вся нация осознанно должна идти к этим целям, а для этого должна быть вот это, назовем это лидерами нашего народа. То есть я не говорю о каких-то символических личностях, я говорю о том, что у нас должны быть тысячи людей, умных, мудрых, сильных, которые бы повели весь наш народ к ясным целям. Должно быть задано вот это направление. Жан Юректен сізге сау болыңыз. Сайғылы телесережелеріміз бір дақадан сүкінет дақасы олacak кім yolda olğanları, klaksonlarının açsın ve böyle etip ve elbette ki dualar okuyaq. Bu Ramazan ayında bütünlüğü dualar okuyaq, Allah'a yalvarayıq ve bu noktada biz programımızda yekunleyimiz sözünü men ise meslektaşlarıma berem. Пам'ятаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Хвилина мовчання.
Добрый день. Мы продолжаем наш эфир, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Ровно 76 лет тому назад весь народ из Крыма был депортирован из полуострова. Людей посадили в товарные вагоны и вывезли на Урал и в Азию. И Крым буквально обезлюдил. Вот буквально несколько минут назад в нашем эфире была минута молчания, ровно 1 минута, чтобы вспомнить, присоединиться к тем чувствам, к тому горю, которое испытали сотни тысяч людей, которые были лишены дома. А сейчас с нами на связи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Добрый день, Дмитрий. Доброго дня. Для начала я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку и помощь. Благодаря вашему участию телеканал ТР смог выжить, нам разблокировали финансирование. Я знаю, что вы помогали нам в этой ситуации. И за это от нашего канала, от всех наших сотрудников и от руководства вам большая благодарность. Вопрос, который я бы хотел вам задать, связан с ситуацией, связанной на международной арене, скажем так, с Крымом. А последний год все чаще звучали слова, что Крым отошел на второй план, что мир устал, что нужно нам как-то сначала решить проблему Донбасса. Вот что сейчас делается на международной арене, как мир воспринимает ситуацию с Крымом, что нужно сделать нашей стране, чтобы усилить, скажем так, давление на Россию, ну и приблизить деокупацію полуострова? Так, безумовно, ми повинні робити все від нас залежне, щоб Крим залишався не просто на порядку денному, а серед пріоритетів порядку денного міжнародного співтовариства. І ми постійно докладаємо для цього зусиль. Я як міністр над цим працюю. Наприклад, сьогодні вийшла спільна заява 6 міністрів закордонних справ з приводу трагедії депортації кримського татарського народу. І це 3 Балтійські країни: Естонія, Латвія, Литва, Польща, Грузія і Україна. Цей документ був ініційований нами. Я вдячний партнерам за те, що вони підтримали. І тому, власне, відповідь на ваше запитання – це ініціатива. Ми повинні бути ініціативними і постійно ініціювати нові речі на різних рівнях для того, щоб рухати цю тему вперед. Правда полягає в тому, що якщо не ініціюватимемо її ми, Україна, то вона, безумовно, залишатиметься не в пріоритеті міжнародного порядку денного. Какие инициативы? Может быть, приоткроете немного завесу, расскажете? Так, ви знаєте, які найрізноманітнішого характеру. Від політичного тиску до санкційного тиску, до пошуку нових, до проведення публічних обговорень в міжнародних організаціях цієї проблематики. Спасибо вам большое, Дмитрий, за то, что были с нами на связи. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. И представляю нашего гостя студии Сергей Костинский. В недавнем прошлом член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а сейчас блогер. Зараз громадський діяч. Громадский діяч. Ну и у вас есть свой канал на Ютубе, где вы все темы, связанные в том числе и с Крымом, с вопросом информационной политики освещаете на своем канале. Ваш канал, насколько я понимаю, развивается. Успехов вам хотел бы пожелать. Дякую. Как вам в новій ролі? Нічого не змінилося насправді, тому що це та роль, з якої я починав в 2014 та 2015 роках. І значна частина мого часу вона була присвячена саме громадській діяльності. І на роботі мої колеги дуже часто мене стримували з тим, що перестань бути громадським діячем, ти вже політик, державний діяч, залишайся своєю громадською активністю. Менше говорив. Ну ні, не менше говорити, більше ініціатив і активності. Тобто це те, що не любить система. Тому для мене взагалі нічого не змінилося. Те, що я собі думав і те, що я робив, буду продовжувати далі в новій якості. Тому що перебування у владі – це просто наявність певного інструментарію. Громадська діяльність дозволяє працювати з іншим інструментарієм. Але цілі, мета, вони незмінні. Ми всі разом працюємо над деокупацією Криму, над тим, щоб посилити нашу державу для того, щоб перемогти у війні і взагалі перетворити нашу країну на повноцінну
процвітаючу європейську країну. Ну, наши телезрители хорошо знают Сергея, и по нашим эфирам он наш частый гость, я бы сказал, друг нашего телеканала. Ну и все, кто знает Сергея, знают, что он из Крыма и был вынужден выехать из полуострова. Давай поговорим вот о крымском, скажем так, периоде твоей жизни. Был ли он связан с историей крымских татар? Были ли какие-то вот у тебя тогда ощущения, что этот народ вот, был именно против этого народа был совершен геноцид, і що нужно восстанавливать права? Ну, я можу сказати, що моя родина познайомилася з кримськими татарами ще наприкінці 80-х років. І я передаю вітання цій прекрасній родині, яка стала нашими друзями. Ми трошки допомагали в певних питаннях побутових, але тоді ще не стояло питання про взагалі кримсько-татарський народ. Це була якась дружня допомога один одному. І в 90-х роках, звичайно, що навчався в школі, у нас якраз і з'явилися діти кримські татари, які повернулися з місць окупації. Але найближче для мене, коли я почав переживати цю трагедію особисто, це сталося, коли я познайомився з майбутньою дружиною, познайомився з майбутньою тещою, коли і ця родина, з якою я вирішив зв'язати своє життя, її історія стала і моєю особистою історією. Вчора ми присвятили вечір, розбирали історію депортації, як це відбулося, відновлювали якісь деталі. І це був дуже важкий вечір для нас всіх, і для дружини, і для тещі. Ми взагалі думали про те, що треба знайти всіх родичів, в тому числі і в Узбекистані, хто залишився живий. Залишилася одна людина з родини моєї дружини, яка пережила депортацію. І потрібно буде їхати туди, познайомитися і записати всі її спогади, тому що спогади моєї тещі – це спогади дитини, яка народилася вже в Узбекистані. І депортацію пережили її батьки. Родина з Балаклави, Абібулаєвих, яка залишилася без чоловіків. Голову родини вбили більшовики під час розкуркулювання, відібрали майно, вигнали родину, яка складалася переважно з жінок. Мати цієї родини і 8 дітей, 7 дочок і хлопець. Під час розкуркулювання, під час того, як вони вимушені були рухатися в Сімферополь з Балаклави, померла дитина, з 8 дітей залишилося 7. І потім всі вони жили в Сімферополі в бараку. Велика родина, яка мала навіть у себе вдома, як вони згадують, білий рояль, мали освіту, мали відповідний спосіб життя на своїй землі, сталий спосіб життя, укорінений в тисячоліття. І ця родина вимушена була жити в бараках в Сімферополі. От вчора я дізнався, що це відбулося на вулиці Училищній, по якій я багато разів гуляв, але не знав, що це пов'язано з родиною моєї дружини. А місце, де вони жили? Видел? Так, ні, тут після окупації я буду осмислено гуляти. Я буду гуляти цими місцями, і я хочу подивитися ці місця. Тому що в Балаклаві ми були, і ми бачили те місце, де стояв їх будинок. І він зруйнований, звичайно, на ньому, в цьому місці зараз стоїть магазин. І для нас це була, коли ми їздили з тещою і дивилися, і я от відчував і сам цю внутрішню трагедію від того, що тут був рід, тут була родина, тут були діти, тут були з покоління в поколінь. Жили люди спокійно на своїй землі, і в якийсь момент прийшли якісь незрозумілі люди зі зброєю, просто викинули їх на вулицю, виживай як хочеш. І найстрашніші моменти почалися, звичайно, вже в 44-му році, коли вся родина вимушена була поїхати. Її депортували жорстоко, депортували родину. 2 дітей потрапили за Урал, більша частина родини потрапила в Узбекистан, і родина була відірвана, розірвана фактично цими подіями. І прабабуся, навіть не прабабуся, бабуся моєї дружини, вона дитина, ще дівчина, була вимушена повертатися самостійно з Уралу. І так сталося, що, знаєте, вчора з'ясувалася дивна обставина, я цього не знав, що
один з членів родини, хлопець Велюла, це двоюрідний дід моєї дружини, він воював на фронті. І коли його було демобілізовано, його відправили в Ташкент, не пояснюючи, чому він відправляється не в Крим додому, а в Ташкент. Він нічого не знав про депортацію. І в цей же час бабуся моєї дружини, Аліме Ханум, вона також опинилася на вокзалі. І вони випадково зустрілися на вокзалі залізничному. І Велюла, був шокований, що він побачив свою сестру, яка мала бути зараз в Сімферополі. Він був шокований, що ти тут робиш? І так він дізнався, що всю його родину було депортовано, поки він був на фронті в лавах Червоної армії і захищав країну від нацизму. Це була страшна історія, і найстрашніше потім відбувалося вже після цього, коли прабабуся померла, і діти залишилися самі, і вони вимушені були виживати. Моя теща народилася на цвинтарі в Гулістані, і багато років вона з мамою прожила на цвинтарі. Спочатку їм допомогли вирити яму, і вони жили в цій землянці. Потім вони з глини побудували невеличкий будинок, там жили 2 сестри, а потім жила бабуся з чоловіком. І це були страшні умови, через які вони пройшли достойно, і вони виявилися доволі сильними. Як на мене, вони перемогли, духовно перемогли цей режим, який жадав їх знищити, весь народ, який знищив величезну кількість людей під час депортації, який забрав у них ім'я, кримські татари, Харимлар, який не дозволяв людям відновлювати, зберігати свою культуру, свою мову. Вони зберігли пам'ять про своє коріння, вони зберігли свою культуру, вони зберігли свою мову, вони зберігли пам'ять про Крим. І для них Крим, для моєї родини кримсько-татарської, Крим – це є національна ідея. Я багато разів просив, благав те, що Сафія Ханум, будь ласка, переїжджайте в Київ. Мені так буде спокійніше, що ви поруч зі мною. Вона сказала, це позбавлено сенсу. Тому що це мій дім, це моя земля. Я повернулася сюди, це була мрія моїх батьків, це була моя мрія. Я повернулася додому. Як я можу виїхати? Ніхто не змусить мене тепер ніколи покинути мою батьківщину. І це от така от у нас внутрішня сімейна родинна драма. Ну, вот когда вы говорите, что никто не заставит покинуть родину, а как раз это одна из программ оккупантов, да, это целенаправленная политика, связанная с насильственным таким выселением, выдавливанием крымских татар из Крыма, и об этом мы сможем сейчас поговорить с Исмаилом Рамазановым, он с нами на связи. Добрый день. Доброго дня, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Вы подверглись политическим репрессиям, в Крыму вас преследовали, и сейчас вы вынуждены жить на материковой Украине. Как вам без Крима сейчас? Так, дійсно, коли ти втрачаєш свою батьківщину у результаті яких-то переслідувань з боку так званої окупаційної правоохоронних органів РФ, ти розумієш, може частково, не зовсім, може частково ти розумієш, як було усі ці роки, як жили мої предки в країнах, куди їх вислала радянська влада. І, на жаль, на сьогоднішній день ми ті люди, які дійсно знову постраждали від дій окупаційної влади. Як і тоді, як постраждали мої предки, зараз, на жаль, знову ж таки скажу, на жаль, це все повторюється. На жаль, повторюється така гібридна депортація. І ви знаєте, для мене, як для кримського татарина, це дійсно дуже боляче, коли тебе переслідують з цілею, щоб ти
якщо не добровільно, то ти виїжджаєш, тобто тебе заарештовують та вивозять у тюрми. І я за цей рік я зрозумів, що це, і дійсно в мене це ще більше болить. Я тут у Києві і намагаюсь, щоб про цей день, в тому числі, ніхто не забував. Намагаюсь співдіяти з Меджлісом нашого народу, щоб сьогодні в нас, в столиці нашої країни, про це згадували, про це знали інші люди. Исмаил, вот хочу такой психологический момент вот выяснить. Многие, ну я знаю, вернее, не то чтобы многие, но некоторые крымчане, которые переехали сюда на материк, в Киев, они уже как обрастают здесь корнями, обусваиваются, привыкают, возможно, как-то уже и не представляют, что могут вернуться на полуостров. Какие у вас ощущения? Насправді, ви знаєте, так, Кремль діє в своїх інтересах, вона розуміє, путінський режим розуміє, що якщо це протягнеться ще декілька років, більшість активних людей, на жаль, втратять сенс боротьби. Але, ви знаєте, допоки, я вже повторювався, допоки хоча б один кримський татарин буде у змозі нагадати про цей день, це буде нагадуватись. І кожен кримський татарин буде нагадувати про цей день. Я щойно перед зв'язком з вами я побачив стрім з міста Сімферополя, з окупованого міста, мого рідного міста, де наші співвітчизники прийшли до ЖД вокзалу, де прочитали дува, таким чином нагадали в тому числі окупанту, нагадали усьому світові, що навіть такі жалюгідні вчинки з боку окупанту, як вручення попереджень. А ви знаєте, що за декілька днів до цього російська влада вручала такі попередження усім активістам, усім тим, хто може організувати цей день, день жалоби, день геноциду проти мого народу. Але всі їх дії дійсно четні, і ось сьогодні тим відео, цими людьми підтверджується той факт, що ми ніколи не здамося, що мій народ ніколи не забуде той геноцид проти мого народу. І скільки б років нам не довелося б чекати, і ми будемо все робити для того, щоб справедливість дійсно була хоча б частково, як вам сказати, частково вона повернулася. Тобто ми, як кримсько-татарський народ, дійсно будемо повними господарями на півострові. І нехай усі ті, хто гадає, що, знаєте, що Крым российский навсегда, нет, этого навсегда никогда не будет. И развал Советского Союза в том числе тому подтверждение. Мой народ умеет ждать. Сколько ему бы не довелось прождать, он будет ждать и будет добиваться полного, чтобы справедливость восторжествовала. Еще один вопрос. Я понимаю, что карантин, он внес, конечно, свои коррективы в нашу жизнь. Многие мероприятия из-за этого публичные и уличные были отменены. Но, тем не менее, что сегодня, какие акции будут в Киеве проходить? Вы в каких будете участвовать? Так, дійсно, ми сьогодні будемо проводити деякі акції. Перша акція буде це автопробіг, присвячений Дню геноциду кримськотатарського народу. Вона буде біля Виставкової площі. Будемо збирати там колону.
є намір з автівок зробити, вишикувати автівки у вигляді тамги, щоб це засняти на відео. Після чого у 17:00 будемо вирушати до Майдану Незалежності, де буде реквієм до Дня жалоби, до Дня геноциду проти мого народу. Є інформація від Ахтема Чийгоза, що на цьому реквіємі на Майдані буде присутній і лідер кримськотатарського народу Мустафа Ага Джемілєв, п'ятий президент України Петро Порошенко, багато політв'язнів, які зараз на волі, вони теж забажали приєднатися, безумовно, і щоб з утриманням, знаєте, усіх норм карантину, з дотриманням дистанції та дійсно, щоб не було дійсно такого великого скупчення людей, щоб, не дай Бог, не дай Аллах, щоб не було якихось таких після цього заражень чи тощо. Спасибо вам большое. Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист и бывший политузник, был с нами на связи. А сейчас с нами, да, спасибо вам большое. А сейчас с нами на связи Любомир Гайда, профессор Украинского научного института Гарвардского университета. Добрый день. Доброго ранку. В прошлом году в США проходила фотовыставка портретов крымских татар. Она была посвящена Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Как сегодня в США вспоминают этот день? Я трошки там іншої історії. Ця виставка, яка відбувається в Українському музеї в Нью-Йорку, дуже хорошому музеї, відомому в американському суспільстві. Це вже не перша така виставка. Перша відбулася в 2015 році після окупації Криму, і це була знімка фотографій, пов'язаних з депортацією. Між іншим, відвідав цю виставку і Мустафа Джемілєв. Дуже багато американців відвідувало, бо це була тоді справа дуже актуальна, і кримськими татарами, і їхньою долею цікавилося американське суспільство. Ця сама виставка була повторена ще пізніше, через 2 роки, а в минулому році, до 75-ліття депортації, був задум, в якому я радий, що я брав участь, була думка зробити ще одну вже інакшу трошки виставку. В той час в нашому університеті була гостем Севгіль Мусаєва, вам, напевно, відома журналістка українська і кримсько-татарська. І за її порадою ми вирішили створити виставку, яку назвали «Депортація у портретах». Це портрети вже тепер старшого віку людей, які ще в дитинстві або в молодості були депортовані і ще пам'ятали депортацію з тих часів. Знімки створила, портрети створила дуже хороша ваша художниця, фотограф. І і виставка була відкрита, власне, до 75-ліття. Триває вона по сьогоднішній день. На жаль, сьогодні відвідувати музеї неможливо через пандемію, але думаю, що вона ще стане частиною постійної колекції музею. І, до речі, моєю мрією є, і група нас, які тим самим боліємо, є створити постійну виставку кримсько-татарського мистецтва, не тільки пов'язаного з трагічними долями кримсько-татарського народу, але також і їхні досягнення в усіх областях художніх, щоб бути вікном для кримських татар в Америці до ширшого світу, який через музеї і через мистецтво пізнає світ, и в том числе и крымских татар. Пан Любомир, у меня к вам вопрос как к тюркологу. Дело в том, что одно из важнейших стремлений крымско-татарского народа – это
воссоздания своих прав на своей земле и создания национальной автономии в составе Украины. Но здесь на материке есть много противников. И есть такие стереотипы, связанные с тем, что вот если у них будет национальная автономия, они потом отсоединятся от Украины, присоединятся к Турции. Ну, такие вот советские мифы еще. А вот ваше мнение, будет ли национальная автономия служить как раз единению народов кримсько-татарського і українського? Знаєте, я подібні думки, як ви щойно сказали, сам зустрічав і в особистих виступах, і в пресі вже протягом, майже весь час періоду незалежності України. Якби я сам цього не бачив, мені було б важко повірити, що такі думки навіть існують. Бо це є останній абсурд. Для мене, як для історика і взагалі науковця, доказом того, що є і повинно бути, є, що відбулося. І за всі роки незалежності України кримські татари себе показали найбільш лояльними громадянами України, а на півострові чи не єдиними відданими громадянами і прихильниками демократичного ладу. Я думаю, що минуле говорить про те, як і можна дивитися на майбутнє. Для тих, хто має якісь сумніви про лояльність кримських татар чи про їхню орієнтацію, я би їм порадив допомагати створювати такі обставини в Криму і для кримських татар по цілій Україні, де вони б не були, бо сьогодні через історичну долю вони розкинуті по Україні. Створювати такі обставини, щоб кримським татарам не хотілося ніде інше відходити, а бути при тій державі, яка запевнює їхні права, їхній добробут. Думаю, що це і найкраща гарантія для майбутнього, а не якісь видумані небезпеки, які, як ви слушно зауважили, є продовженням міфів радянських часів. Вас за то, что были с нами на связи. Любомир Гайда, профессор Национального Гарвардского института, был с нами на связи. Мы возвращаемся к разговору с Сергеем Костинским. Ничто так не дает возможность узнать историю, как все-таки воспоминания и рассказы людей. Потому что если их учить по учебникам, а еще таким, как, может быть, вы помните, был скандальный в Крыму буквально несколько месяцев назад, когда было рассказано, что крымских татар депортировали чуть ли не на курорт, в комфортных условиях, там им давали мешки с зерном, с мукой, подъемные, что они там чуть ли не на курорт отправились. Вот, вы расспрашивали София Ханум, да, вот, как они жили, в каких условиях? Це були страшні умови виживання, коли діти залишалися без батьків, коли батьки хворіли, коли чоловіків в родині не було, вони були на фронті здебільшого. Старше покоління помирало від тяжких умов. В страшних умовах знаходилися самі діти, і маленькі діти також часто не витримували цих умов. Родина моєї дружини, вона просила про милостиню на цвинтарі та біля мечеті. Вони цим виживали. І деякі способи для того, щоб прогодуватися, які вони розповідають, вони говорять про повернення Радянського Союзу до якихось архаїчних епох, страшних епох. Тобто про те, що кримських татар позбавили можливості жити цивілізовано, жити в цивілізації. І попри все те, кримські татари вижили. Величезна кількість родин змогли перемогти ці обставини і піднятися на ноги. А есть вот история, которая вот впечатлила так, что вот, ее невозможно? Ну, я не знаю, чи мої близькі мені скажуть дякую тобі за це, але була така страшна історія, що кожен виживав як міг, і іноді це руйнувало стосунки в родинах. Слава Богу, що вони потім відновилися, але була така страшна історія, яку я пам'ятаю вже дуже багато років, яку моя Анай розповідала зі сльозами. І вона полягає.
Я перепрошую, я сьогодні дуже емоційний, тому що це дуже важко розповідати. Ну, за очками, наверное, плохо видно, но у вас аж слезы на глазах. Була ситуація, коли старша сестра, вона одружилася, в неї ж був будинок, і в якийсь день до неї приїхали двоє сестер для того, щоб вона забрала їх до себе, дала їм кров, дала їм прогодуватися, і вона відмовила. Були настільки важкі часи, вони настільки теж важко виживали з чоловіком, що вона не дала прихистку своїм сестрам. І сестри стояли під дощем всю ніч в сльозах. Рідна людина відмовила їм. І їх якраз їм допомогла родина, бідна родина, яка жила теж на цвинтарі, і вони забрали їх до себе. І уявіть собі, що це ваша сестра або ваш брат, і ви не можете йому допомогти настільки, ви настільки боїтеся за своє власне життя, за своїх дітей, що ви відмовляєте своїм близьким. Я вважаю, що це історія не про людські стосунки, а про ті умови, в які нелюдські були поставлені ці люди, коли страх переважав над родинну любов, над сестринські почуття. Звичайно, що родина помирилася після цього, і діти потім були всі разом, і разом переїхали до Криму, і потім не згадували це. Але цей випадок, він мене дуже сильно вразив, тому що я навіть не уявляю, як таке може бути, коли це не дорослі люди, це діти. Коли вони стоять вночі під дуже сильним дощем, під якимось навісом, і розуміють, що допомоги немає. Але слава Богу, що Всевишній почув їхні молитви і дав їм прихисток, і вони вижили, і вони мали дітей, онуків, слава Богу. У меня тоже перед глазами есть картина, вот, о которой мне рассказывала мама со слов своих родителей. И они жили в Первомайском, сейчас называется районе, возле этого поселка Первомайский, есть такой Матвеевка. Я там народився у Чурчі, в Первомайському. Так, це моя мала батьківщина. И тогда был Шегим и Татарский Шегим, так назывались два поселка. И вот есть воспоминания, когда на утро просто вот слышен вой домашних животных. Когда вот просто стоявшее село, населенное людьми, цветущими деревьями, садами, вдруг одномоментно опустело, людей вывезли, а остались дома собаки, коровы, овцы. И эти животные голодные, недоенные, и этот вой, и я себе представил, что вот посреди крымской степи, и так опустел весь Крым. Почему до сих пор нет у многих понятия, что это была действительно трагедия? Неужели это советская пропаганда, она настолько въедливая, или просто нет желания у людей это признавать? А если нет, то почему? Я думаю, що дійсно дуже мало людей співчуває, тому що не розуміють, для них це є абстракція, що це відбулося. Це раз. По-друге, тобто для цього держава має робити все необхідне, щоб доносити трагедію до кожного українця, що кримські татари є частиною української політичної нації. Це наш народ, про який ми маємо піклуватися, підтримувати, допомагати і допомогти відновити свої права. І ця робота не здійснюється, і, звичайно, що більшість людей не знають. А інша історія полягає в тому, що всі українські родини, практично всі, перейшли через ці трагедії, і, можливо, тут складно зрозуміти унікальність, ексклюзивність цього геноциду тим людям, які пам'ятають і геноцид в відношенні своїх родин. Але найголовніше, тобто ця трагедія, депортували українців, українці прийшли через Голодомор. І, можливо, люди зосереджені на тих трагедіях, які торкнулися їхніх сімей. Але я вважаю, що найголовніше поки що не зроблено. Українська держава поки що не донесла до всього українського суспільства, наскільки важливий день, наскільки важливо вшановувати, згадувати 18 травня. І нам потрібно витратити всі свої зусилля
і всі можливості для того, щоб в цей день всі українці сказали так, 18 травня ми всі крымские татары. Вот о роли государства мы сейчас сможем и поговорить с исполняющей обязанности министра культуры и молодежи. Светлана Фоменко с нами на связи. Добрый день. Ну, во-первых, я хочу вас от всего нашего телеканала поблагодарить за те усилия, за то, что вы сделали для того, чтобы наш канал смог дальше жить, за то, что были разблокированы счета, и за то, что вы понимаете важность телеканала для Крыма, для крымчан, для крымско-татарского народа. Большая вам благодарность. И вот, цитируя нашего генерального директора, хочу сказать, вот он так описал вашу роль. Вы за нас боролись как львица. Спасибо вам за это большое. Ну, наверное, это вы делали не только потому, что было такое распоряжение, было обещание президента. Наверное, у вас и свое отношение есть и к телеканалу, и к крымско-татарскому народу, и к этой трагической истории, о которой мы сегодня говорим. Да, дякую за хороші слова. Насправді це просто наша робота, і ми маємо їх хорошо виконувати. А що стосується мого персонального ставлення до кримсько-татарського народу, то звичайно воно невід'ємне від ставлення нашого міністерства. Я дуже щиро вважаю, що сьогоднішній день він є, ну, таким, знаєте, одним з фокусних днів нашої взагалі історичної пам'яті і нашої історії. Оскільки ми розуміємо, що ті події, які відбуваються сьогодні, вони абсолютно показують те, що відбувалося в 44-му році. Так само нівелюється статус корінного народу в Криму, так само закриваються школи, бібліотеки, так само знищується духовно-матеріальна спадщина. І, звичайно, нормальна держава і демократична європейська держава, вона не може закривати на це очі і робити вигляд, що нічого не відбувається, і що ми не є однією нацією, щось те, що відбувається в Криму, воно не стосується нас. Тому це спільна біль. Ну и не могу не задать вопрос. Понимая ситуацию, что без государственной поддержки телеканала ТР будет очень сложно, можем ли мы рассчитывать на поддержку государства в следующем году? Я думаю, що звичайно так. І взагалі-то кожного року, коли відбуваються якісь складнощі з таким фінансуванням, я думаю, що якраз завдання в цьому році це вже стало сталою такою історією, щоб нам кожного року не треба було вдаватися до якихось довгих бюрократичних процедур і до того, що ми маємо ще відстоювати, що нам потрібен канал, який працює в окупованому Криму. Звичайно, підтримувати держава має і буде. Спасибо вам большое. Светлана Фоменко, исполняющая обязанности министра культуры, была с нами на связи. И продолжая тему нашего канала, вопрос к вам, как в прошлом члену Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Мы до сих пор не можем попасть каждому в дом. То есть мы вещаем на спутнике, есть в интернете, но вот такое явление, как Т2, которое могло бы донести нас до каждого телезрителя, до сих пор мы это вот не можем преодолеть. Это есть какие-то объективные причины или политические? Для мене це дуже болюче питання, тому що свого часу я приклав багато зусиль для того, щоб провайдери брали в свої пакети телеканалу ТР, і свого часу масштабно вдалося поширити ефір телеканалу, поширити його розповсюдження по всій території України. Але я фізично, просто навіть на фізичному рівні не зміг зламати волю певних колег, які були проти проведення конкурсів, які би дозволили телеканалу увійти в цифру у Києві, в інших регіонах, наприклад, зокрема і в Херсонській області. Я не зміг, це була, якщо пригадаєте, це теж така скандальна історія, коли я декілька разів вносив конкурс в порядок денний Національної ради і не отримував підтримки, який стосувався мовлення, кримсько-татарського мовлення в Києві. Я пояснював, що для української держави це великий крок вперед, коли кримсько-татарська радіостанція буде мовити не тільки на територію Криму, Чонгара, але буде і мовити в Херсонській області, а буде мовити в столиці. Це і є показником того, що українське суспільство і українська держава
простягують руку допомоги кримським татарам. І що це мовлення настільки важливе? Почему? Коллеги рассуждают категориями рейтингов. Почему они были против? Я не можу це пояснити. Головна тупа відповідь, яку я отримав, не на часі. А когда? Це було восени. Нет, когда этот час настане? Думаю, для цих людей ніколи. І я думаю, що для того, щоб це ставлення змінилося, можливо, ця думка є категоричною. Останнім часом я доволі категорично дозволяю собі говорити про українську політику. Треба змінювати Національну раду, треба змінювати членів Національної ради. І туди мають приходити люди, які мислять стратегічно. Тобто я навіть не говорив про речі, які є, знаєте, душевними. Я не говорив про те, що давайте підтримуємо кримських татар, тому що ми повинні підтримати. Я вже шукав раціональні аргументи. Політичний інтерес держави полягає в тому, щоб підтримувати кримських татар, підтримувати кримсько-татарське мовлення. Але і в цьому випадку ці аргументи також не були почуті. Для мене це дуже болюче, тому що для мене це одне з невиконаних завдань, те, що я хотів зробити, те, що це мало відбутися. Тобто я вважаю, що те, що було зроблено за 5 років, цього дуже мало. І цим не можна пишатися. Це те, що мало відбутися, і це тільки 5% від загальної роботи. Виявилося, що в органах державної влади треба пояснювати, хто такі кримські татари. Чому Україна має підтримувати кримських татар? Для мене це взагалі було дуже дико, коли ти пояснюєш, що це корінний народ. Мене не розуміють, що таке корінний народ. А болгари – це корінний народ. Ти починаєш читати лекції про те, чому болгари не корінний народ. Чому взагалі кримських татар. 6 років після анексії. Так, це є бюрократична система, яка є доволі ретроградною і яка дуже в багатьох випадках ще не змінилася і не зрозуміла того, що Україна змінилася, ситуація в країні змінилася. І окуповані окремі території України, що цілий народ корінний знаходиться під окупацією і так далі. Тобто такі банальні речі доводилося пояснювати упродовж всіх 5 років роботи. Сейчас с нами на связи человек, которому не надо это объяснять, который это и так сами знает. Это мой однофамилец, байкер Николай Спиридонов, я организатор мотопробега «За единство Украины». Добрый день, Николай. Добрый день. В этом году вы планируете проведение мотопробега? Как повлиял на вас карантин? И почему вы поддерживаете крымчан и крымских татар своими акциями? Ну как почему? Потому что у нас есть незакрытый вопрос. У нас отобрали нашу землю, Крым, мы должны ее вернуть. И это коренной народ крымский. И мы будем до конца поддерживать их, потому что у них забрали их, и надо это все вернуть обратно. И в этом году будет тоже мотопробег. Стартовать он будет 20 числа, 2 месяца лета. И будет через всю Украину провезен флаг Украины и флаг крымско-татарского народа. Сейчас вы без мотоцикла или с мотоциклом? Да, на мотоциклах где-то планируется в каждом городе в среднем 300 участников, 400. А флаги не захватили случайно? С собой нет. Извините, есть вот, покажу, наклейка мотопробега. Вот. Когда вы планируете стартовать, по каким городам проедете, сколько человек будет участвовать? Мы проедемся по всем областным центрам. Где-то 34 города будет. И стартуем мы 20 июля. Сколько человек будет в этом году и какая тенденция? К вам больше присоединяется байкеров, меньше? Каждый год присоединяется все больше байкеров. Люди понимают, что мы должны объединяться. Мы должны своим примером показывать, что мы целостны, никто нас не может рассорить. И таким образом мотоциклисты показывают, что мы можем собраться, вне зависимости от того, где человек живет, на Западной Украине, на Востоке, мы все одинаковые, мы все украинцы, граждане этой страны, мы ее любим и будем за нее бороться.
Благодарю вас, Николай, за то, что были с нами на связи. И пожелания от моего редактора вам сухой дороги и полного бака. Он говорит, что это очень важное пожелание для байкеров. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо вам. 6 лет мы ждем деоккупации Крыма. 6 лет в Крыму вытравливается все крымско-татарское, все украинское с полуострова. Об этом говорила и исполняющая обязанности министра культуры. Что мы должны сделать, чтобы не прервалась связь? Найголовніше, я хочу сказати про це от, з точки зору таких стратегічних напрямків. Я працював над цими напрямками всі 5 років і бачу ті кроки, які ми обов'язково маємо робити для того, щоб звільнити Крим. Перше, зовнішній напрямок, який от сьогодні у нас в ефірі виступав пан Кулеба. На мою особисту думку, потрібно все ж таки, щоб Україна продовжувала свій жорсткий тиск на Росію. Останнім часом, з 2019 року, цей жорсткий тиск, він змінився на намагання домовитися, все ж таки знайти певний компроміс. Але ми маємо з вами розуміти, що щодо Криму Росія ніколи не піде на компроміс, навіть якщо влада зміниться. І саме тому Україна має дотискати. Ми маємо об'єднувати питання звільнення окремих районів Донецької та Луганської областей разом з питанням звільнення Криму. Ми повинні мати таку стратегічну роботу з тим, щоб всі наші союзники, антиросійська коаліція, яка підтримує Україну, щоб вона була також заряджена на звільнення Криму. Не визнання того, що він є окупований, а саме на звільнення. Тобто ця робота має йти до того, щоб дотиснути до кінця. Це перший напрямок. Тобто не йти на компроміси з Росією. Я вас перебью и поблагодарю, потому что, к сожалению, эфир заканчивается. Я желаю нам всем в этом успеха. Благодарю, что вы были с нами в студии. А наш эфир продолжается. Встретимся через несколько минут. А был с нами Сергей Костинский, общественный деятель, в прошлом член Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Благодарю вас, не переключайтесь.
Добрый день. Мы продолжаем наш эфир, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. В студии для вас работаю я, Роман Спиридонов, и мои гости Николай Семина, журналист и кандидат исторических наук Сергей Громенко. Добрый день. Сегодня карантин, конечно, внес свои коррективы в этот день. Нету и митингов, на уличных каких-то акций публичных, но планируется онлайн-митинг. Он будет сегодня в 16 часов, начнется. В областях региональные меджлисы устраивают автопробеги, и большой киевский автопробег тоже будет сегодня в столице, в 16 часов начнется. Туда приглашают всех желающих поддержать и вспомнить эту трагическую дату. Мы продолжаем тоже вспоминать и говорить о прошлом, проводить параллели с днем сегодняшним и анализировать ситуацию, связанную в том числе и с аннексией полуострова. И вот проводя параллель с 1944 годом, когда Крым полностью опустел, когда оттуда вывезли весь народ, и когда фактически советская власть пыталась стереть всю память о крымско-татарском народе, для многих крымчан, которые оказались на полуострове уже после депортации, история крымско-татарского народа была как терра инкогнита. Мало кто знал, что с чем связано, где какие поселки, потому что их переименовывали. И многие жили вот в таком советском Крыму, который был, скажем так, меккой для отставных офицеров советских, которых туда после службы выдавали жилье. И вот как раз в 80-е годы, Николай, вы приехали в Крым, если я не ошибаюсь. Да, в 83-м. В 83-м. Какой был Крым? Вас, кстати, коллеги называют ходячей энциклопедией, да? Человека, который знает весь Крым, знает его историю. Вот какой был Крым в 80-х? Что напоминало о крымских? Знали ли вы что-нибудь об этом? Я думаю, що про ходячу енциклопедію це трохи прибільшення, але тим не менше я написав певний цикл статей по історії Криму, цікавився цією проблемою. І це взагалі дуже цікава проблема, тому що не тільки тому, що вона замовчувалася певний час, але й тому, що тут дуже багато нюансів і дуже багато трагічних подій, дуже багато переплетено людських доль, значить, і таке інше. У 80-му році, коли я приїхав у Крим, це був Судак спочатку, значить, і я жив у селі Сонячна Долина, це за 12 кілометрів від Солика, і село мало татарську назву Кози. Але тоді навіть сама ця назва села, вона ще була під забороною. І коли я намагався там у односельців, у інших розпитати, яка історія цього села, які події там відбувалися і таке інше, то, по-перше, ті, хто там зараз жив, нічого цього не знали. По-друге, від мене відмовились. Та відстань, просто татарське село було, та і все, і більш нічого. Хоч ще там стояли саклі під черепицею, хоч ще там і тоді. І в них жили люди, які після того привезені були в Крим і приїхали, і працювали там в радгоспі і таке інше. От. І я працював у редакції газети, в Судаку заступником редактора. То я пам'ятаю, коли влітку вранку ми йшли на роботу, а по вулиці Леніна, це була центральна вулиця, яка йшла через весь Судак і прямо до пляжу, значить, таким суцільним потоком ми йшли відпочиваючи. Звісно, що нічого ні про Крим, ні про його історію їх це навіть не цікавило, з одного боку. І з другого боку, я коли прочитав твір Чичибабіна, що сумно Криму без кримських татар, то мене цей вірш дуже схвилював, бо це дійсно було так, бо на той час я вже дуже багато знав про те, що було, що відбувалося. Писав статті для «Дзеркала тижня», зокрема по історії депортації кримських татар і взагалі про історію Криму. І цей вірш мене дуже схвилював, і я, власне, відчув, так би мовити, всією пам'яттю і всім серцем, що це таки дійсно правда була.
С нами на связи адвокат Николай Полозов. Дело в том, что оккупанты как-то активизировались в последний месяц и возобновили расследование, свои так называемые расследования против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, председателя Меджлиса Рифата Чубарова и координатора гражданской блокады Крыма Ленора Ислямова. Сейчас там какое-то процессуальное, если можно сказать, движение. Вот по подробностям мы бы хотели узнать у вас. Николай, добрый день. Ну, что касается этих уголовных дел, то они продолжаются. И это не случайные уголовные дела, то есть старые дела, которые расследовали еще в 2014-2016 году, были внезапно реанимированы в марте этого года. По всей видимости, это было обусловлено политической реакцией российских властей на заявление о марше, который должен был состояться в мае, но по причине эпидемии не состоялся. И после этого эти дела начали массированно расследовать. Дело Ленура Ислямова уже передано в суд. Дело Мустафы Джемилева будут передавать в ближайшее время. Что касается дела Рифата Чубарова, то следствие пока отказалось меня в качестве защитника, но мы обжаловали эти действия следователя. Ну, давайте, чтобы наши телезрители понимали, о чем идет речь. Насколько я понимаю, Мустафу Джемилева хотят судить за незаконное пересечение границы, которой не было. Рифата Чубарова за митинг под Верховной Радой 26 февраля, якобы за организацию массовых беспорядков. А Ленура Ислямова обвиняют в экстремизме и терроризме за организацию блокады, энергетической блокады, транспортной блокады Крыма. Правильно я понимаю? Но что касается Ленура Ислямова, то его обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования. Да. И обвиняют в совершении диверсии. Вот. Все остальное именно так. Это старые дела, которые расследовались еще в 2016 году, потом были приостановлены, несколько лет не расследовались, и вот внезапно сейчас были активизированы. Ну вот для того, чтобы мы понимали, что это политическое дело, а не серьезное, о котором можно говорить, вот давайте обсудим ситуацию вот с границей, которую якобы пересекал Мустафа Джемилев. Можно ли так вообще оценивать этот момент? Ну, прежде всего, надо исходить из норм международного права, согласно которым Крым является временно оккупированной территорией Украины. И граница там является административной границей. Россия в одностороннем порядке выставила там государственную границу, но даже если говорить о деле Мустафы Джемилева по российскому законодательству, оставив за скобками нормы международного права, то на тот момент, на 3 мая 2014 года, фактически никакой границы Российской Федерации там не было, пункта пропуска не существовало, и ФСБ не установила пограничный режим в том месте. То есть преследование Мустафы Джемилева имеет под собой не юридические, а политические основания прежде всего. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Николай Полозов о уголовном преследовании лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, председателя Меджлиса Рифата Чубарова и лидера гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. И вопрос, Сергей, к вам, если возвращаемся вот в исторический аспект. И хочется вот понять настроение крымчан, да, которые жили на полуострове после депортации, когда возвращались крымские татары, воспринималось возвращение с какой-то опаской. Да? Вот ходили мифы, тоже, как бы, которые распространялись спецслужбами там, КГБ и советской пропаганды, что приедут, будут резать, что будут отбирать дома. К 2014 году удалось ли Украине изменить эту ситуацию и создать такое пространство комфортного сосуществования? Ну, хорошо бы, конечно, сначала определить, что значит комфортное сосуществование. Хотя бы, чтобы исчез страх, чтобы наладились какие-то взаимодействия. Взаимодействия наладились. К 2014 году, на бытовом, конечно, уровне. На бытовом уровне взаимодействие наладилось не в последнюю очередь потому, что подросли дети, родившиеся в независимой Украине, дети, ходившие в школу, я имею в виду из числа славянского населения, ходившие вместе с крымскими татарами и видевшими, что у крымских татар нет рогов и хвостов.
крымские татары интегрировались в экономику Крыма таким образом, что они были близки и заметны каждому, и водители маршруток, и продавцы на рынках. То есть нельзя было прожить в крупном городе или в маленьком селе в Крыму, чтобы вообще не сталкиваться с крымскими татарами. Поэтому значительная часть вот советских предубеждений, она была рассеяна. Не было разговоров о, ну, по крайней мере, как бы вот статистически значимых, нет свидетельств о том, чтобы было серьезное межнациональное противостояние. Но определенные аспекты, конечно, не удалось до конца загладить, и в первую очередь связанных с землей. Российская пропаганда очень умело этим манипулировала и на территории Российской Федерации, и в подконтрольных ей общественных организациях Крыма. И она выдавала борьбу крымских татар за землю, за борьбу крымских татар против условных русских или государственной власти вообще. Потому что по украинскому законодательству следовало обеспечить возвращавшихся, ну не только крымские татары имели право на землю, но крымские татары имели первоочередное право на получение своих участков, а местная власть, которой надо было заниматься этим непосредственно, всячески манипулировала, и получалось так, что до 2014 года и не только там дома не возвращались, ну, в Украине нет понятия реституции, дома, которые были отобраны в 1944 году, не могли быть возвращены крымским татарам, но крымским татарам не только не выдавали землю для индивидуального строительства, не выдавали даже землю для сооружения мечетей и крупных памятников. В результате крымские татары были вынуждены, особенно в начале 90-х годов, прибегать к тактике самозахватов или самовозвратов земли. И строили на таким образом занятой земле, пока там велись все эти юридические баталии, строили там вот эти вот коробочки из ракушечника, ставшие, ну, неотъемлемой частью крымского пейзажа. И, конечно, крымское население из славян, которые не были в курсе того, что, как, почему, не хотели вникать в тонкости, у них создавалось впечатление, что крымские татары обнаглели, вот тут захватывают куски земли, а вот почему не нам, а вот за городскую черту не хотят, а вот почему... Ну, вот это вот все. Да? И крымская печать, особенно, да, во главе с таким мощным рупором старых советских, а потом и русофильских настроений, как «Крымская правда», вместо того, чтобы объяснять, почему сложилась такая ситуация, она воспитывала вот эту вот экономическую ненависть славянского населения к крымским татарам. Это та газета, которая вечно лидировала в рейтинге языка вражды. Вне всякого сомнения. И нельзя, ну, почему мы ее вспоминаем, потому что все-таки ее тиражи были колоссальны, несопоставимы ни с какими другими, и из-за своей долгой истории у нее был, ну, такой традиционный пул подписчиков. Кроме того, были и другие газеты. Но в конечном итоге вот они все вместо того, чтобы пытаться сгладить эту ситуацию, они ее нагнетали. Просто потому, что многие русские пророссийские политические деятели в Крыму извлекали из этого политические дивиденды. Поэтому про комфортное существование я бы не говорил. Вот все-таки полностью идеального комфорта не было. Но притерлись, да, и сосуществование без эксцессов, без конфликтов в 21 веке стало уже реальностью. Поэтому я думаю, что если бы не российская аннексия 2014 года, то к сегодняшнему дню, такими темпами, как сейчас в Украине происходит социально-экономическое преобразование, я думаю, что и эта проблема отошла бы в прошлое. Мне подсказывают редакторы, нам на Вайбер написал наш телезритель Валентин Рыбалко и поблагодарил крымских татар за то, что не забывают о Крыме и не дают забывать о Крыме жителям материковой Украины. Спасибо вам за то, что смотрите, за то, что поддерживаете. Николай, давайте поговорим о кадровой политике, которая складывалась в Крыму. Ведь не секрет, что выше там замов должности крымским татарам не давали. Вот в любой структуре, наверное, трудно было найти там министра или там какого-то чиновника главы района. Это были, может быть, единичные случаи. Почему так? Ну, это, с одной стороны, старая советская традиция, когда считалось, что в национальных регионах там первым секретарем обкома, значит, или первым секретарем комитета партии должен быть русский, а его заместителем допускался кто-то из представителей той национальности, для которой эта автономия была создана. Но это уже в последнее время. А тогда, когда я вспоминаю 80-е,
годы вспоминаю, когда крымские татары начали возвращаться. И я видел очень многих крымских татар, которых вообще нигде не брали. Они приезжали, и им не разрешали нигде оселиться. На моих глазах, например, один молодой человек, он приехал вместе с семьей, хотел устроиться. Он был, по нему видно, полон энергии. По документам видно, что он был очень хороший специалист. Вот, и он пришел к директору совхоза. Директор совхоза сразу ему сказал, что нет, я тебя не возьму. Тот у него так доверительно спросил, потому что татарин, говорит, да, у нас есть указание, это самое, не брать таких на людей. Это примерно похоже, политика запретов, она примерно похожа на ту же самую политику, когда после аннексии Крыма, уже после 2014 года, в Крыму был распространен запрет там, директорам музеев, директорам предприятий, по министерству был распространен запрет давать информацию, и прилагался список журналистов и список средств массовой информации, которых они составили и считали их ненадежными, враждебными даже, значит, и так дальше. И им тоже запрещалось давать информацию. Где они бы не появлялись, их и на пресс-конференции не допускали, и вопрос нельзя было задать, и документ никакой нельзя было получить, и так дальше. Поэтому политика запретов, я бы сказал, это такая постоянная часть советской, а потом и российской политики по отношению ко многим национальностям и так дальше. А сейчас с нами на связи Мустафа Асаба, глава Белогорского регионального меджлиса. Добрый день, Мустафа. Добрый день, вы меня слышите? Здравствуйте, приветствую. И мы вас приветствуем. Расскажите нам, какая сейчас обстановка... Слышу. Отлично. Расскажите нам, пожалуйста, какая сейчас обстановка в Крыму, в Белогорском районе? Удалось ли вам отметить этот день, почтить память погибших? Как происходит все у вас? Расскажите. Ну, как обычно, мы на местах, в селах провели эти наши молебни, на кладбищах. И в районном центре, только что я был в районном центре, тоже немноголюдно было. Ну, мы частями по 10, по 15, по 20 человек приходили, поминали и... Было ли какое-то противодействие? Были ли какие-то предупреждения? По информации, на местах никаких противодействий не было. Но буквально неделю назад, может 2 недели назад, с полицией предостережением мне вручили. Потом буквально 3 дня назад с прокуратуры аналогичное предостережение. Ну и некоторым активистам тоже аналогичные предостережения были. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Руководитель регионального Белогорского меджлиса Мустафа Асаба рассказал о том, как поминали жертв геноцида, как вспоминали этот день в Белогорском районе. Насколько я знаю, эти предостережения от оккупационной полиции пришли всем представителям меджлиса в Крыму, активистам, которые могли бы как-то себя проявить. Николай, вот поскольку вы совсем недавно из Крыма и могли наблюдать за политикой оккупантов на полуострове, национальный вопрос, он как бы на контроле у ФСБ в том числе, да? Как идет работа с людьми? Вот, запугивают, подкупают, как они пытаются действовать? Ну, во-первых, еще разрабатывая, я думаю, эту специальную операцию по аннексии Крыма в России, ее авторы предполагали, что будет очень большое сопротивление. Вот. Поэтому уже в марте в Уголовный кодекс была внесена статья 280.1, прямо всунута между уже существующими статьями, значит, о призывах, о запрещении призывов к нарушению, якобы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. То есть достаточно было заявить, что Крым – это Украина,
как уже человек подпадал под эту статью и мог загреметь по лишению свободы до 5 лет. Вот. И после того, как они провели аннексию Крыма, российские оккупационные власти, они применяли все формы и все способы в системе. С одной стороны, это было запугивание, с другой стороны, это было сильное давление, которое началось еще с того, что Гиркин сам рассказывал, например, как они ездили по депутатам Верховного Совета еще Крыма и с силой заставляли их явиться на сессию, чтобы они там только присутствовали, а потом за них как бы голос в поддержку этого решения отдать. В эту систему запугивания входили и давление на семьи, и угрозы там, предпринять какие-то действия против детей, против жены, против родителей, как это было во время их работы с депутатами, как это было во время их работы с представителями, скажем, военно-морских сил Украины и так дальше. Вот. Сразу же, ну, еще с мая или с апреля, когда уже был захвачен Сенцов, скажем, и Кольченко, к ним применяли жестокие меры, жестокие пытки и так дальше. И это все считалось по этой их схеме спецоперации, это все было в одной системе. И цель его состояла в том, чтобы запугать крымчан настолько, чтобы ни одного голоса против нигде не было слышно. И таким образом они пытались достигнуть этой цели. Вот, они работали против представителей общественных организаций, против журналистов, значит, против всех, кто потенциально, против крымских татар, против Меджлиса, против активистов украинских организаций, против всех, кто потенциально мог что-то такое сказать там в упрек оккупантам, значит, и так дальше. И нужно сказать, что они достигли этого частично, поскольку если, скажем, они арестовывали один слой журналистов, значит, заставляли их замолчать. На их место приходили общественные журналисты или гражданские журналисты, то есть уже не профессиональные журналисты, а активисты, которые продолжали освещать процесс оккупации и продолжали критиковать оккупационные власти. И я думаю, что сколько бы это время не продолжалось, они не достигнут полностью того успеха, чтобы заставить людей и в Крыму, а тем более в Украине, замолчать и забыть проблему Крыма. Ну, им удалось найти же несколько человек, которые на крымско-татарском называются садкын, да, предатели. А вот когда вы общаетесь с людьми, какие настроения? Ну, им удалось в самом начале еще найти журналистов, которые составили для них списки неблагонадежных журналистов, и потом уже этим журналистам запретили это самое. Ну и, естественно, без предателей ни в одной среде как-то не обходится. Вот нашлись и среди журналистов, которые остались работать в Крыму, и среди, скажем, украинцев, ведь создали же там марионеточную украинскую, так называемую украинскую национальную культурную автономию. И татарскую, крымско-татарскую национальную культурную автономию. По-моему, ее уже ликвидировали, если я не ошибаюсь. Может быть, потому что поняли, что нет эффекта, и кроме того, такой метод уже не работает. Те же украинцы, которые остались в Крыму патриотами, они смеются из этих людей, которые пошли в эту украинскую автономию, значит, и не признают их ни за что. В то же время там есть более-менее независимый национальный украинский культурный центр. Вот, на него оказывается всевозможное давление, без никакого повода их записывают в экстремисты, публикуют статьи, угрожающие им, публикуют статьи, которые просто наводят на них напраслину, значит, и приписывают о том, чего они не делали, и то, что они даже и не думали делать. Вот. С другой стороны, сейчас так получилось, что и по большому счету и крымским татарам, и по большому счету и украинцам реализовать где-то в полной мере свои национально-культурные потребности там невозможно. Потому что будешь более-менее проявлять активность на национальной почве, сразу ты попадаешь в экстремисты, вот сразу же начинается преследование, запугивание. Вот, и последний метод – это вот выдача этих предостережений, так называемых.
Вот. Но все равно эти настроения живы, потребности крымских татар огромной массой. И потребности украинцев также огромной массой в своем национально-культурном развитии, в национально-культурном общении. Они велики, их нельзя там задавить. Я думаю, что опираясь на них, и можно победить в этой борьбе. А моя любимая рубрика называется «Вернемся на 200 лет назад» и вспомним первую аннексию, да, Российской империи, когда Екатерина присоединяла Крым. И давайте попробуем ее сравнить. Вот методы и действия тогда и сейчас, насколько они схожи или они абсолютно разные? Ну, в сущности, если пренебречь вот этим вот расстоянием 200 лет, то разницы практически вообще никакой не будет. Потому что, ну, вот только самое-самое начало, да, все-таки в 2014 году речь идет об аннексии региона другой страны, а в 1783 речь идет о захвате независимого государства. Иногда представляется, и в российской печати это обычное, да даже научной прессе это обычное дело, и многие украинцы повторяют это несознательно, что, дескать, вот Крым был в 1783 году аннексирован мягко, бескровно, хотя в сущности речь идет о том, что годом ранее случилась настоящая русско-татарская война, если ее можно так назвать, когда крымские татары восстали, сбросили последнего хана Шагина Герая, обвиненного не беспочвенно в пророссийских настроениях, и поставили вместо него его брата Бахадыра Герая. И для подавления этого восстания были посланы регулярные российские войска, то есть фактически имела место война и оккупация. И уж затем, когда восстание это было подавлено, тогда уже Екатерина II, не утруждая, не обременяя себя соблюдением никаких международных прав и норм, издает манифест о присоединении Крыма и кубанской стороны, и острова Тамани. Кстати, очень интересно, что не о присоединении Крымского ханства, а именно о присоединении территорий, как будто эти территории никому не принадлежали, и никто на них не имел права, хотя в 1774 году Российская империя гарантировала независимость Крыма. Ну вот, пришло время изменить. И в этом смысле вот это единственное различие. А так, да, точно так же сначала российские военные занимают территорию Крыма. За год до формальной аннексии появляется Черноморский флот в Ахтиярской бухте, рядом с нынешним Севастополем. И там же закладывается, собственно, Севастополь. Хотя Крым еще не аннексирован, это чужое государство, но российский флот за год до аннексии уже чувствует себя в Севастополе абсолютно свободно. Крымские татары уже лишь после военного разгрома лишены возможности сопротивляться, и крымских татар насильно приводят к присяге, а крымские татары, чтобы не идти на присягу чужой власти, разбегаются. Российская власть хватает и наказывает физически мул, которые проповедуют неподчинение новой власти. Точно так же, как и сейчас, создается Крымское областное правление во главе с крымским татарином, которое значит, формально должно иметь вид руководителей Крыма и под этой маркой всех крымских татар обратить, значит, в лояльных подданных Российской империи. Тогда, кстати, Крымского областного, значит, этого правительства хватило всего на 1 год. Потом перестали церемониться и сразу начали назначать русских губернаторов и правителей. Ну, массовая пропаганда, вне всякого сомнения, точно так же и с Европой. Если сегодня Путин ссылается постоянно на косовский прецедент, то 200 лет назад тыкали во Францию палочками и говорили: ну, вот смотрите, вы же аннексировали Корсику, зачем вы, значит, приходите к нам с заявлениями о том, что мы что-то не так сделали. Так что параллелей на самом деле можно найти не просто множество, а удручающее множество. Российская машина по аннексии территорий настолько хорошо была отработана, что практически все те же методы, с поправкой, конечно, на 200 лет, были применены и сегодня. И точно так же, как аннексия Крыма и
потеря, окончательная потеря, значит, гетманщины украинской, своей внутренней автономии совпали по времени, точно так же вот мы видим, как и сегодня аннексия Крыма дала старт оккупации Донбасса и едва, ну, в российских планах не падение Украины или, там, по крайней мере, федерализации. Но 200 лет назад было совсем трагично, а сегодня Украине удалось отбиться, и есть надежда на то, что освобождение Крыма состоится все-таки пораньше, чем спустя там 140 лет российского владычества. О пропаганде и о надеждах мы поговорим, конечно же, чуть-чуть позже. Просто сейчас с нами на связи Наталья Лютикова. Она волонтер и переселенка из Крыма, и общественный деятель. Добрый день, Наталья. Доброго дня. А для вас день 18 мая що значить? Ну, це день великої трагедії кримсько-татарського народу, який став і для мене близьким. Ще з дитинства я про це знала. Насправді, моя бабуся працювала гідом в Ханському палаці і розказувала справжню історію тих подій. І я знала з дитинства, що депортація відбулася, ну, в який спосіб, скільки загинуло людей, і це все переживала дуже особисто. Але після того, як в 2014 році ми втратили домівки свої, я, моя сім'я, то ми, по суті, теж стали частиною, частиною народу, який вже на своєму досвіді відчув те саме, що відчували кримські татари в 44-му році. Навіть моя дитина, коли ми покинули Крим, коли ми виїжджали, їй було 11 років, вона цю саму фразу сказала. Тепер я розумію, що відчувають кримські татари, відчували кримські татари в 44-му році. Сегодня мы говорим о надеждах на возвращение. И вопрос к вам. Есть ли у вас надежда, или, может быть, есть ли у вас желание возвращаться в Крым? У мене є віра, у мене не просто надія, у мене є віра і впевненість, що ми повернемося. І, звісно, це не просто бажання, це величезний мотиватор, моє бажання повернутися додому, робити щось, нагадувати своїй країні, нагадувати Московії, Росії сучасній, що ми є, ми представники Криму, українці, кримські татари, громадяни України, і що ми повернемося. І, власне, сьогодні, наприклад, можете побачити за моєю спиною, це прапори кримсько-татарські з жалобними стрічками, які сьогодні будуть розгорнуті о 5-й годині. Ми робимо автопробіг з Ісмаїлом Рамазановим, колишнім політв'язнем Кремля, в пам'ять про жертв цього терору, в пам'ять про жертв депортації, геноциду кримськотатарського народу. Саме для того, щоб і наші співвітчизники в Криму побачили, що ми це пам'ятаємо, що цього не має повторюватися. І для того, щоб наш ворог побачив, що ми пам'ятаємо і ми не складаємо руки, і що на жоден рік ми не будемо забувати про цю трагедію і будемо прагнути повернення додому, так як кримські татари багато десятиліть цього прагнули і нарешті повернулися. Тому це такий сигнал, і це шана пам'яті людям, які, на жаль, не пережили наслідків депортації. Спасибо вам, Наталья, что были с нами на связи. Наталья Лютикова, волонтер и переселенка из Крыма. О памяти, о чувствах, которые она испытывает в этот день, и о надеждах. Надежда – это, конечно, очень такая эмоциональная и нужная вещь. Но кроме надежды, что делается для того, чтобы вернуть Крым? Как вы оцениваете действия Украины? Николай Сватович. Я думаю, во-первых, что и надежда, и вера – очень важные вещи. И они были значительной составной частью той мотивации крымских татар, которые 40 лет ожидали, 40 лет верили, 40 лет надеялись, но все-таки возвратились. Я думаю, что в этом отношении наши чувства одинаковые. С другой стороны, я думаю, что Украина, работая сегодня на
деоккупацию Крыма и на возвращение Крыма, не полностью использует возможности, связанные с Будапештским меморандумом. Мы как-то очень легко забыли обещания самой сильной страны в мире, Соединенных Штатов Америки. Очень быстро забыли обещания Великобритании. По-моему, они тоже забыли. Помогать, и они тоже забыли, помогать Украине в этом отношении, гарантировать территориальную целостность Украины. Поэтому я думаю, что Верховный Совет, правительство Украины должны возвратить Будапештский меморандум в повестку дня в Украине, и не только в Украине, а в Организации Объединенных Наций, в международных судах, в ОБСЕ, в других организациях. И, кроме того, нужно заметить, что Будапештский меморандум – это не единственный документ, который гарантировал Украине территориальную целостность и неприкосновенность. Украина вместе с еще большим количеством стран подписывала Лиссабонский протокол, в котором также гарантировалась территориальная целостность и независимость Украины. И это уже после того, как ядерное оружие было вывезено из Украины, и когда Верховный Совет Украины уже принял решение о статусе безъядерного государства, значит, и так дальше. Поэтому я думаю, что в повестку дня международных организаций нужно возвратить и Лиссабонский протокол, и Будапештский меморандум, и работать с ними и дальше. И я думаю, что в этом отношении, в принципе, было бы допустимо заявить о необходимости возврата Украины в доядерный статус, в добезъядерный статус, и заявить о том, что если же никто нас не хочет защищать, как это положено, и никто не хочет принять таких мер, которые были бы эффективны и изменили политику России, которые бы заставили Россию уйти из Крыма и уйти из Донбасса, значит, мы в таком случае должны сами себя защищать, а защищать себя против ядерного государства можно только при помощи ядерного оружия, и поэтому это было бы логично. Я думаю, что даже если бы такой вопрос был просто поставлен как перспективный вопрос, как потенциально возможный вопрос, поставлен в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ, в других международных структурах, в том числе и в международных судах, я думаю, что это бы возымело очень большой эффект, и направленность международной политики в отношении Украины, она была бы более эффективной, и она бы кардинально изменилась. Меня всегда интересует практическое применение. Ну вот мы вернемся к Будапештскому меморандуму, потребуем от США и Британии выполнения своих обязательств. Ну это может быть очередное политическое заявление или что-то еще. Ну, дело в том, что и США, а Великобритания так вообще, они пока отделываются, значит, обещаниями, кроме того, что заявили о том, что Будапештский меморандум якобы с юридической стороны тоже не был гарантией территориальной целостности и независимости Украины. Но тем не менее, это же понятно, что ни США, ни Великобритания, ни Германия, ни Франция, ни международные организации, в том числе ООН и так дальше, они же ничего не сделали для того, чтобы заставить Россию изменить свою политику. Мы уже говорили о том, что если бы они отключили SWIFT, это было бы чувствительно. Мы уже говорили о том, что если бы, скажем, Международный морской суд стал не допускать корабли и суда российские во все мировые порты, это было бы чувствительно. Я думаю, что есть еще, может быть, целая дюжина мер, которые бы заставили Россию не просто насмехаться над теми санкциями, которые к ним применили, а которые бы значительно ограничили возможности России, и при которых народ российский бы понял, что дальше жить при такой власти нельзя. И либо надо сменить власть и освободить Украину, и тогда это открывает перед Россией какое-то будущее, либо это конец истории России. Познер в свое время, когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, говорил, что распад территории России начнется с Крыма. Как только присоединение Крыма стало возможным, так и изменение границ в самой России тоже стало возможным. И поэтому я думаю, что в
России все-таки остаются внутренние силы, которые могут заставить российскую власть принять реальные меры к тому, чтобы стать цивилизованным государством и жить во всем мире на основе толерантного отношения друг к другу всех государств. Мы сейчас, вы обязательно, Сергей, ответите на этот вопрос. Просто у нас есть включение с нами на связи. Мерьем Джилил, она глава Одесской громады крымских татар. Я знаю, что там сегодня прошел автопробег, были подняты крымско-татарские флаги. Наши редакторы даже могут показать фотографии, где эти флаги были подняты. А Мерьем с нами на связи. Добрый день. Доброго дня. Расскажите нам подробнее, как в Одессе отметили День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Ну, изначально, значит, с самого утра здания городской власти областного совета подняли флаги крымско-татарской, что является очень высоким уровнем доверия и почитания, шанування памяти Дня геноциду. Также сегодня у нас стартовал и прошел автопробег по всему городу, через центр, то есть по всей территории города, который закончился минутой молчания в 12 часов, которая стартовала по всей Украине. Поэтому я считаю, что каждый год наша крымско-татарская община Одессы поднимается каждый раз все выше и выше уровнем того, что мы заявляем о себе, о том, что мы есть, и власть региональная нас видит, нас поддерживает, что является также достаточно знаковым. И мы сегодня видим действия их, что на официальных страницах были расположены посты, а также речь руководителей области с памятной, со словами скорби и понимания и поддержки крымских татар в такой трагичный для нас день. Насколько я знаю, такой флаг был, крымско-татарский флаг был поднят и на здании Одесского государственного университета внутренних дел. И в связи с этим мы с вами можем поговорить об инициативе этого университета, да, о приеме крымчан в этот вуз, поскольку сейчас нас смотрит большое количество абитуриентов из полуострова, и они могут потом увидеть эту информацию там на наших ресурсах и в Facebook, и в YouTube. Расскажите нам об этой инициативе. На что могут рассчитывать выпускники крымских школ? Это очень крутая инициатива ректора этого университета. Он, как сам будучи крымчанином, сразу став ректором этого вуза, увидел, что крымские татары не учатся в правоохранительных вузах, подготавливающих правоохранительным структурам. И эта инициатива заключается в том, что все выпускники крымчане могут по льготной основе поступить в этот вуз. Также очень важным является то, что это не только выпускники этого года, но и выпускники с момента оккупации. То есть все ребята, кто не успел поступить, либо по каким-то причинам не смог поступить, сегодня имеют возможность поступить по льготной процедуре в университет внутренних дел. Я бы также хотела... Программа, которая называется «Крым-Украина», правильно я понимаю? Как действуют другие вузы, например, переселенцы, Таврический национальный университет принимает студентов, также и в Одесский по упрощенной системе можно поступить, правильно я понимаю? Да, это упрощенная система, они поступают без сдачи ЗНО по внутренним экзаменам, где мы уже, как крымско-татарское общество Одессы, а также ректорат, берет на себя персональную поддержку каждого абитуриента в отдельности для того, чтобы помочь и обеспечить ему поступление. То есть незнание языка, либо какие-то прогавины, скажем так, в изучении определенных материалов, мы на месте здесь будем просто убирать. Поэтому вот эта льготная система, она очень интересна. Также я бы хотела отметить, что впоследствии будет трудоустройство в правоохранительные
органы, что является также немаловажным. Они будут идти на 2 факультета. Это полиции, и также они могут получать позицию права, то есть юриста. То есть это не исключительно идти в полицию работать, а также получать диплом университета для того, чтобы далее быть адвокатом, судьей, либо работать в любой другой юридической сфере, не четко, узконаправленно полицейской. Спасибо вам большое, Мерьем, за то, что были с нами на связи. Мерьем Джилил, глава громады, Одесской громады, крымско-татарской громады, рассказала и о том, как в Одессе отметили День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, и об инициативе Одесского государственного университета внутренних дел, о совместной программе с Министерством образования Украины, которая называется «Крым, Украина», по которой можно поступать теперь и в этот вуз по упрощенной системе, без сдачи ЗНО, получать специальность полицейского, юридическое образование и работать уже по специальности и формировать кадры крымчан для деоккупации. После деоккупации все крымчане, которые будут заканчивать этот вуз, они будут иметь наверняка приоритетные возможности занимать руководящие должности в правоохранительных структурах уже освобожденного Крыма. Такая инициатива есть, там есть определенные сложности, связанные с тем, что, безусловно, эти ребята, которые будут поступать в этот вуз, они окажутся отрезанными от Крыма, вряд ли они смогут туда возвращаться, но, как заверял нас ректор этого университета, все годы обучения они будут на обеспечении университета, у них будет представляться и форма, и жилье, и пропитание, и главное, государственный заказ. То есть они будут гарантированно поступать на государственную службу и смогут получить специальность в правоохранительных органах на материковой Украине. Вот такая вот инициатива появилась в этом году, такая возможность появилась у крымских абитуриентов в этом году, поэтому предлагаю воспользоваться этой возможностью, пока она есть. А вопрос вам, возвращаемся к нашему разговору с вами, Сергей, вопрос о вашей оценке деятельности нашего государства по деоккупации, по возвращению Крыма. Ну, для того, чтобы любые действия были эффективными, необходимо, чтобы был хоть какой-нибудь план, да, хотя бы на 1000 лет, как это предусматривал Воланд. А если плана хотя бы такого нет, то и действия будут не очень эффективными, и мы, к сожалению, на сегодняшний день не можем быть уверенными в том, что у украинского государства есть какая-нибудь стратегия. Может быть, не любую стратегию деоккупации следует публиковать. Для большинства такого рода документов все-таки гриф «силком таемно» абсолютно понятен и оправдан, но я не уверен, что он вообще есть. А вот вопрос есть. Да, я думаю, что даже секретного плана никакого нет, и поэтому Украина не столько действует, сколько отвечает на действия России. При предыдущей власти это было в одной ситуация была чуть получше, но, конечно, тоже не сразу, тоже не в первый год. Предыдущая власть, мне кажется, уже ко второй половине срока своего научилась хоть что-то делать вперед и самостоятельно. Нынешняя власть, вместо того, чтобы продолжать обучение, снова начинает с нижней точки. С попытки компромисс, потом придет осознание, мы выйдем на... Оно будет, бог весть. Вот если говорит президент Владимир Зеленский, красные линии, за которые мы не перейдем, есть ли у вас понимание, что это за красные линии, за которые мы не перейдем? Николай, вот вам вопрос такой риторический, философский. Я думаю, что прежде всего красной линией должна быть запрет на подачу воды в Крым. Ну, вот запрет-то есть. Поскольку это все муссируется, ну, запрет он какой-то такой не очень твердый. То есть это должен быть закон? Может быть, закон, да. Хотя, действительно, и значит, вопросы подачи воды и многие другие отношения Украины с оккупированным Крымом должны быть формально определены именно законом. А такого закона, я не знаю. Во всяком случае, он не охватывает все сферы деятельности в отношении Украины с оккупированной территорией. Вот. Должен быть, красная линия должна быть на любое какое-то сотрудничество, скажем, с оккупационными властями. Должна быть красная линия относительно
тех предателей, которые там предали Украину и которые работают сейчас на интересы оккупантов, вот, и так дальше. Нужно при этом не забывать, что не может быть никаких красных линий относительно обычных крымских граждан, которые просто пострадали из-за этого, из-за оккупации Крыма, из-за аннексии Крыма, просто пострадали, и для них это очень большая боль и очень большая трагедия. Вот эти вещи нужно как бы развести по две стороны. А последний год в сторону власти часто звучали обвинения в том, что вопрос Донбасса и Крыма разделен. Там говорят, что нет, на самом деле Крым по-прежнему в повестке дня, но активных действий мы видим больше по каким-то там ситуациям, связанным с Донбассом. Это правильная политика, по-вашему? Ну, тут же надо понимать, вы снова возвращаемся к вопросу о планировании. Это так происходит, потому что это запланировано, или так происходит, потому что так получается? Вот чисто теоретически, конечно, разводить вопросы Донбасса и Крыма нельзя. И Украина должна на международной арене постоянно говорить, ну и говорит она, в принципе, о том, что это звенья одной цепи. А по факту надо же тоже понимать, что Россия на договоренности по Донбассу может пойти, а по Крыму нет. И вот с Россией придется выстраивать коммуникацию, деятельность по-другому. Поэтому снова мы упираемся в то, а есть у нас стратегия. Вот стратегия, которая охватывает Крым и Донбасс вместе, и которая еще отдельно по Крыму и отдельно по Донбассу. Я думаю, что у нынешней власти никакой стратегии нет вообще. Ни цельной, ни отдельно по регионам. Она действует хаотически. Что мы видим на примере там, обмена пленными, которые в прошлом году были идеей фикс для нового президента, и которые обернулись всякого рода нежелательными эксцессами. Ну, я не знаю. Вот честно говоря, я не знаю теперь, чего ожидать даже от Украины в этом направлении, в направлении Крыма в этом году и в следующем. Остается только надеяться, что красная линия, о которых мы сейчас говорим, они существуют не только там для украинского общества, но и для власти. И общество с властью по этому поводу не вступит в конфронтацию внутри страны. Разделение вопросов Донбасса и Крыма произошло во время заключения Минских соглашений. А мы же помним, в каких условиях произошли эти заключения. Ну, до этого просто эти Минские соглашения они блокировались, они не развивались, когда а тут Россия так активно дала полномасштабное наступление на Украину. И просто тогда уже в Украине не было выбора, и она должна была заключить Минские соглашения для того, чтобы остановить наступление России, полную военную агрессию. В этом отношении, хоть они были и не полные Минские соглашения, но они в некотором мере спасли Украину от полномасштабной войны. С нами на связи Эрнест Абкелямов, руководитель культурного центра крымских татар во Львове. Добрый день, Эрнест. Доброго дня, доброго дня. А как во Львове отмечают День жертв геноцида крымско-татарского народа? Сегодня в 11:45 мы начали автопробег по главным улицам Львова для того, чтобы обозначить во Львове этот день. При преддверии этой даты были обращения к нам, громадских организаций, людей, звичайных, обычных граждан. Для того они хотели выразить поддержку крымско-татарскому народу, и мы предложили им вот такой формат автопробега. Сегодня больше 20 с лишним 30 машин, колонна громадской организации, люди, общество, все сегодня с флагами Украины и с крымско-татарскими флагами выехали и приехали ровно в 12 часов к зданию областной рады, где мы провели минуту молчания. Кто-то из представителей власти местной вас поддержал? Да, у нас в преддверии где-то в 11 часов была встреча с губернатором Львовской державной администрации, госадминистрации паном Козицким, где у нас была возможность обговорить всю проблематику, еще раз вспомнить о дате 18 мая и о том, что гибридная депортация, геноцид продолжается по сей день над крымско-татарским народом. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Он, к сожалению, подходит к концу, поэтому очень коротко. Вот
ваше отношение к этому дню, Дню памяти жертв геноцида? Я хочу сказать, что вот то, что сейчас делается по всей Украине, эти автопробеги, эти информационные мероприятия и так дальше, это очень важно, потому что я вот уже даже в Киеве столкнулся с тем, что люди, рядовые киевляне, которые заняты там какими-то своими делами, они очень смутно себе представляют, что там происходило с Крымом, почему он оккупирован, почему он аннексирован. Точно так же, как они себе смутно представляют то, что было 18 мая и позже, в 1944 году, почему крымских татар вывезли, как это происходило. Они относятся к этому как к каким-то событиям, которые далеко в то время не представляют себе, что они могут касаться и их непосредственно. Они не осознали ни тех зверств, которые происходили и в 1944-м, и опять же в 2014 году в Крыму. И они не осознали вот этот огромный кусок истории своей страны, и многие просто не понимают того, что происходит. Поэтому это очень важно, чтобы донести до людей, чтобы они поняли, чтобы это стало и ихней болью, и тогда у нас будет больше надежды и больше веры в победу. Сергей? Ну, украинское общество время от времени надо смотреться в зеркало. Вот пока мы всматривались в российское зеркало, в зеркало русской культуры и русской интерпретации истории, у нас были проблемы с пониманием того, кто мы есть. Когда украинцы всматриваются в небольшое зеркало крымско-татарской проблемы, они видят там и свою собственную историю. И если мы сейчас говорим много о трагедии крымских татар, то тем более украинцы должны заинтересоваться и трагедиями собственного народа, и голодомором, и большим террором, и понять, что на самом деле вот то, что происходило с ними 70 лет, это вовсе там не общая славная история, одна страна и все такое. А это история унижений, это история геноцида, в котором крымские татары, украинцы были жертвами советского режима. Поэтому, конечно, всемерно надо... И вот сочетание в этом году 17-18 мая, Дня жертв политических репрессий, Дня жертв геноцида крымских татар, вот они идеально подчеркивают тому, к чему надо стремиться украинскому обществу, к критическому переосмыслению советского прошлого. Спасибо. Часто о Крыме и о трагедии крымско-татарского народа вспоминают по определенным датам, дате аннексии, дате депортации. И каждый раз приходится нам напоминать, говорить о том, как это было, о том, какие последствия у этого всего могут быть. Но хочу вас уверить, что мы никогда не устанем это делать, будем напоминать до тех пор, пока это не станет нашей общей историей, нашей общей болью. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь. Через несколько минут встречайте следующих ведущих и следующих гостей. Спасибо.
Селам алейкум, мирабаны сайғылы АТР телеканалының телесиежілері 18 майыс 1944 сенесі Қырым татар халқының сүргінлігіне бағышланған ве сүргінлікте вафат еткенлерінің қатырасыны аңыф марафонны сейретесіні студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ве меслектешім Шевкет Наматулаев чалышамыз. Епіңізді бұл студиядан бұл біле импровизацион шекілді yapılған вагондан селямлаймыз. Тамам бөле вагонларда біздің қарбад еделерімізді оларда кішік бала екенде сүргін еткен еделер ве Қырым 3 ел девамында немселерінің ишғалінде болынған еді. 1944 сенесі барде ватанымыз азат етілді. Біздің қарба биталарымыз, оларының ана бабалары енді қуаны башладылар да сербес яшайшымыз олacak деп, амма қуаншымыз жоқ девам етмеді. Бұл Совет зұлым үкіметі келіп бұтын халқымызны сүргін етті. Бұл заман есе ватанымыздың садық оғыллары жебеде ватанымызны қорчалайдылар. Мұна демек бойле зұлым әрекетлер yapılған еді. Ойле бір Қырым татар хорантасы yok ке, анге хоранта бұл кібі фажияны озының üzerinde іс етмеді. Ойле бір Қырым татар баласы yok ке, ана бабасы, қартанасы, қартбабасы ве ақрабалары она бұл дешетлі күнлер ақында тариф етмеді. Әр біріміз бұл күнні білеміз, бұл күнні қатырлаймыз, ұнытмадық ве ұнытмай жақмыз ве шуны қайдетмек керек ке, ұныттырмай жақмыз іч кімсеге. Анен бұна бағышланған марафонны бүгін Шевкетмен берабер біз саат 20-ге қадар ала бара жақмыз. Демек, біз олғанымызға қадар қатыраларымызда бұл шейіт кеткен құрбанлар яшай жақтыр, чүнке олар ақсыз өлдірілді. Білгенімізге көре 46% ватандашларымыз сүргінліктің бірінші еллары ве сүргінлік күнлері еляк олды әм хасталық, әм ачылықтан қиын еді бұле шарайтлерге даянмақ үшін, чүнки халқымызны бұле тамырындан суырып, ватанындан чөлге Уралға барып ерлештірділер. Анда есе халқымыз ғайып болды, ама Аллаға шүкірлер олсын, біздер сақландық ве біздер кімсеге бұл фажия қында ұнытмаға бермеміз ве ұнытмаға бермеге аққымыз біле yok. Ве шу себептен о дешетлі күнлеріні бүгін қатырлаймыз, тариф етеміз ве студиямызға тешриф бұйрачақ мұсафірлерімізнен берабер оларының тарихы, оларның хорантаралары или бағлы адиселеріні музыкер етмеге планлаштырдық ве бізге муаррирлеріміз енді қайд еткеніне көре біздің мұсафырымыз шымды бізнен ишғал етілген Қырымдан бағланды. Зира Бекерова Ненкежан мejmuasының баш муаррирі. Зира ханым, селям алейкум. Шымды бағымыз ғалба ұзылды, ама шымды да айта білеміз. Зира Бекерова кечкен сенесі олсын ұндан евел біле бір Урал тарафына барған еді, қатырласам, анда яшаған Қырым татарларының яшайышы аққында чүнкенді да білгенме көре баяғы ватандашларымыз да қалып кеткен, чүнки имкенлары да олмаған андан көчмеге. Мен біле қатырласам, менің бабамның анасы Айша битам да у тарафқа сүргін етілген еді Урал тарафына, бұл Кострама вилаетіне. Олардан да қатырласам шымды 47-ші сенеге қадар олған еді. Сон битамның ағасы алманлар алып кеткен еділер оны. Бұл анда Алманияда бошатылған сон, о қайтып келіп, енді Өзбекстандайды да хорантасын қыдыры башлады, ама тапып оламайды. Сон бір қач ел ішінде қабер пейда олды да битамлар ве қалғанлар анда Урал тарафта екен де сонылары чағырып Өзбекстанға алған еді бұл Уралдан. Ве бұл ақта Зира ханым бізге менже тафсиятлы тариф етер. Біздің муарриріміз айтқанына көренді бағыны олар қорған. Келіңіз селямлайық Зира ханымны. Зира ханым, селям алейкум. Алейкум селям. Зира ханым, ең башта шуны сұрамаға істейм сізден біріншіден Қырым татар олғаныңыздан 18 майыс 1944 бүгін сіз үшін нені ифаде етеді? Нені ифаде бір сөзінен айтмақ пек зор. Шу күн олмасайды белкі менде бір чоқ бақылы инсанлар кебі қартана қарт бабамның янында өсер едім. Олардың ağzından eski geçmişini dinler edim. Lakin yazıklar olsun ki benim anam da babam da şu sürgünlük akıbetinde öksüz kaldılar 44. senesi ve anasız babasız östüler. Ve bu hikayelerinin 18 Mayıs hikayeleri hatıralarının biz balalıktan östük ve elbette ki birinci dinlegen yazıp algan hatırlaularım anamdan babamdan edi. Nasıl etip olar kelgenleri, nasıl etip sürgün etilgenleri ve nasıl etip
Babam mesela 4 gün 5 gün aç kalıp mektepke bara almayıp o vakit nasıl etip mektepni taşlap O'zbekistonda endi barıp mal bakmaga, çölde çalışmaga mecbur olganlarını. Mına Öyle. Zira Hanım, mına siz geçken senesi yanlışmasam, mına Ural tarafına bargan ediniz. Bu Mariel olsun, Kostroma tarafına olsun. Böyle gaye kaydan peyda oldu da barıp anda kalgan vatandaşlarımızını demek tapmak, olarını laf etmek için nasıl bile maksat var edi sizde? Men aslında Şekerbey bakınız, geçen yılı Surgunluk'un 75 yıllığına men böyle bir kitap yaptım. Surgunluk'un 75 taqdiri. Kırım boylap 75 insanın hatırlaularını yazıp aldım ve onu Mayıs ayında çıkardım. Son böyle bir surgunluk yollarına çıkmak. Çünkü herkes yazıklar olsun, teessüf da bütün halkımız kayıtıp gelmedi. Surgunluk yollarına çıkıp o taraflarda da adamlarımız kaldı mı? Onları nasıl yaşaylar? Nenin yaşaylar? Ne düşünürler? Kırım'a kaytmak niyetleri var mı? Deyip böyle yolga çıktım ve birinci menzilim Mariel edi. Çünkü Mariel Cumhuriyeti vaqt Mariyska SSR edi ve Uralga barmak. Çünkü Uralga Perm vilayetine o vaqt Molotovskaya oblast, anda 10.000 adam sürgün etilgen edi ve Marielge, Mariyska SSR'ge o vaqt 9.075 adam sürgün etilgen edi. Yani bu iki vilayetke 20.000 adamımız ketken edi. Böyle etip men son internette taptım. Böyle semiddeşimizni o Volsk şehrinde yaşay, Jeppar Ablazov. Onunla bağlandım. Men dedim Jeppar'a böyle niyetim var. Eğer men kelsem siz bana yardımcı olursunuz mu andaki Kırım Tatarlarını tapmağa? O da dedi ki elbette ki keliniz, men kolumdan gelgeni kadar yardım ederim. Ve men yolga çıktım. Yolga çıktım, anda 8 gün oldum. Elbette 8 gün içinde anda çok şeyini çalışmak az, pek az vakit. Ama gene de şu 8 gün içinde men 30'ga yakın insanın hatırlaularını yazıp aldım. Onlardan 20-22'si endi surgunlukni kechirgen kart insanlar. 85 yaşında, 90 yaşında insanlar. Ve 5-6 insan bu surgunlukun birinci yıllarında doğan. 44 senesi, 46 senesi şu Mariel'de doğan insanların yazıp aldım. Ve Ural'da da öyle. Kaytıp gelgen son Ural'a kettim, Perm vilayetine. Ve anda elbette ki men bu kadar insan rast getiririm, bu kadar hikaye yazıp alırım deb bellemegen edim. Men aytkan edim, eğer men bir kimseni tapmagan olsaydım belkim quvonur edim. Ama halkımız da bayağı var anda, bayağı halk yaşay. Uralda da ziyade öyle pek uzak merkezden 400-500 kilometre uzakta ormanlar içinde yaşayan insanlarımız var. Nasıl ki onların anda getirgenler ve onlar çare tapmaganlar andan çıkmağa. Elbette ki merkezde ziyadece, lakin ormanlarda, köylerde Kırım Tatarları var. Zira Hanım, siz bayağı insan var dep aytınız anda, tahminen bu ne kadar insan ve siz onlarla laf ettiniz, ne için kaytmağa imkanları olmadı? Men doğrusunu aytsam Gülsüm, ne için siz Kırım'a kaytmadınız deb kimsege cürat etemayım öyle sual vermeye. Çünkü her bir insanın özünün bir sebebi var. Men sadece soraydım, Kırım'a kaytmağa istediniz mi? Surgundan son Kırım'a bardınız mı? Vatanımızı gördünüz mü? Nasıl? Şimdi de barasınız mı? Ve soragan insanların 99%'ı elbette ki Kırım'a barıp, Kırım'daki soy soplarından bağlanıp, Kırım'dan yaşaylar. Lakin çareleri yok, öyle anlatalar ki çaremiz olmadı kaytmağa ve şimdi de çare tapalmayımız dep öyle anlatalar anda kalganları. Zira Hanım, bile bir çok adamla laf ettim deysiz, 30'ga yakın. Böyle nasıl hikayeler şimdi bile hatırlaganda birinci aklınızga keler de böyle en meraklı şeyler, en acı haberler demek. Evet, sizge daha çok meraklı sözünde kelişmeyi. Evet, tesirli olgan bilen. Evet. En tesirli olar, bilmeyeyim, 30 o Mariel'de tek, Ural'da da ziyade. İkisinden iki vilayette bir 100'ge yakın insanı yazıp aldım. İnanmazsınız, bir ay içinde o kadar günde 3-4 hikaye ve onu pek ağır dinlemek. Çünkü o adamlarla beraber yaşaysın o şeylerini. Mesela bana
бірінші Мариэлде, Волжск шерінде бірінші субет еткен инсаным, қатырауан yazып алған инсаным Мемет аға Желалов еді. Мемет аға білмеймін, баяғы вақыт лаф етіп оламады. Маңа бақа ағылай. Білесіз, пек зор бұңа даянмақ, яныңда сен қаршыңда отырған қарт кіші. Саңа бақып бір сөз айтacak олады, сөз еріне тек көз яшлары төкіле. Зорнен тынчландырып dinledim. Bakınız onların ailesinin faciası. Onlar 16 mı ya da 17 Mayıs günü onlar küçük özyen başlılar. Koyunu yaktılar. Nemseler yaktılar. Bakın bunlar endi 44'te nemseler ketken son öz köylerine kaytıp evlerini gayırdan tiklemege işte bağ bahçaların bakmağa hazırlangan vakitlarında anası babası deyirler ki sen bu Mehmet ağanın büyük ağası Amdi Aka, o 15 yaşındayken Amdi Ağa. Ona dey sen kardeşini al ve yanına da iki kardeşini al da Yaltağa kart babana var dey. Biz bunda dey evlerini biraz tamirlegen son kaytıp gelirsiniz deyler. Ve 18 Mayıs'ta ana baba Kostroma vilayetine kete. Bu iki bala da iki doğmuş kardeşinin Mariel'ge düşeler. Ve 1,5 yıl bu Koranda birbirlerinden kavuşalmayıp yaşadılar. Bu bala 15 yaşında bala, 3 kardeşi için hem ana hem baba ola. Onun kızı bana anlattı bu Amdi Ağa'nın nesi. Babam dedi o kadar ağlaydı. Men hırsızlık bile yapmağa mecbur oldum kardeşlerim açlıktan kurtarmak için. Ozu aşamayıp 15 yaşında bala bir kereden hem ana hem baba oldu. Böyle hikayeler ve Osman Ağa Kayli nasıl etip aytı o aluştalı. Bilesiz, onlar hepsileri Kırım'ın ne diyeyim, Kırım'ın her yeri güzel, bizim için en aziz. Lakin Yalta gibi, Aluşta gibi cennet yerlerden anda Mariel'in suluk ormanlarına, bu karlar içiyorlar. İyun ayında gelgen vaktinde bile onlar kar yatayken anda. Böyle şarayetlerge düşüp çektiler elbet. Birinci yılları pek çokları açılıktan, soğuktan ölgenlerini anlatıp. Bu özümüzün insanlarımızın hikayeleri. Son men daha başka millet insanların de onların da hikayelerini yazıp aldım. Mesela anda Nikolay Arakçeyev bu Gulag Müzeyinin müdürü beni tanış etti sağ olsun. Inessa Utяжева, o Tatarstanlı, o aslında Nemselerin kabirlerinden, Nemse bu esirlerinin takdirlerine meraklanırken ama Kırım Tatarlarında o nasıl etip Uba özeni yanında Uska Kaleyka көргенін ve Tatar kabirlerin көргенін, mezarlıkların көргенlerin aytты ve dedi siz Uska Kaleykalarını kazıp bakınız dedi, onların tubunda hepsinde kemikler yata ve hepsi Kırım Tatarların kemikleri. Çünkü ölgen adamını bir kimse barıp mezarlıkka taşıp oturmaz. Ana şu yerde demir yettiler dep. İkincisi kene bir Rus kadını Olga Savinova bana Zvenigovskiy rayonda, men Zvenigovaga da bardım. Anda da birçok insanlarını yazıp aldım. Nasıl etip birinci yılları bu Riza Ağa Ahmetov'un hikayesinden ayta. Riza Ağa рассказывал nasıl etip birinci günlerde onlarga aş yok. Nasıl etip bakmağı bilmeden birçok insanların atkanlar, kurşunlaganlar, bilesiz mi? Yaş kızlarını ormanga meyve cıymağa, bataklık içine yollaylar da ve o kızlar kaçacakta onlarını atıp taşlaganlar. Kana o statistika, kana onların cedveli, onların adları biz bilmeyimiz. Kana onların mezarları. Anda men bilmeyim, o Mariel dağlarında, ormanlarında, Ural dağlarında her bir terebin tubunda bir kabir bardır. Зира ханым, çok sağ olunuz. Bizden bağlanıp böyle hatırlarını paylaşkanız için, böyle malumat toplağınız için gerçekten de halkımız için faydalı malumattır. Yapkan işinizin helal olsun. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Ve biz yayınımızı devam ederek endi gelecek musafirimizni bağlanmağa isteymiz. Çünkü malum olğanı gibi saygılı arkadaşlar, her sene dünyanın çeşit ülkelerinde, devletlerinde Kırım Tatar dernekleri ve sadece Kırım Tatarlar değil, onlarını destek etkenler de bu günü hatırlay ve hatıra tedbirlerini ötkere ve şüphesiz bu ülkelerinin ilk sıralarında kelgen devletlerden biri Türkiye'dir. Anda malum olğanı gibi Kırım Tatar dernekleri çok büyüktür ve şimdi Ankara'dan bizden Mukremin Bey Şahin bağlandı. Genel Merkezinin reisi Mukremin Bey, selam aleyküm.
Мукримин бей, тарифетiniz bugün Türkiye'de, hususan Ankara'da, başka diğer şehirlerde hatırlat tedbirleri ötkerilemmi? Nasıl ötkerile? Malum şimdi pandemiya vaktinde böyle bir şartlar, usullar var mı? Şimdi Türkiye'de büyük şehirlerde zaten Covid-19 dolayısıyla sokağa çıkma yasakları var. 4 gün devam etti. O bakımdan 18 Mayıs'ta sokaklara miting yapmak mümkün değil. Fakat evlerde yapılan çalışmalar, Türkiye'de değişik derneklerimizin yapmış olduğu faaliyetler var ve internet faaliyetler devam etti. Dualar yapılıyor. İnternet çalışmalar. Mukrimin Bey, sizni biraz yaramay işitemiz. Evet. Dün gece saat 3'te genel merkez duaya davet etti. Ve dua yapıldı bu şekilde. Yani şu anda evlerde de yapılıyor bu faaliyet. Mukrimin Bey, mana siz şahsen misal olarak şimdi işitemiz. Misal olarak sizin Xorantanız Kırım'dan, Kırım Tatar halkı sürgün etilgeni hakkında ne vakit bildiniz? Çünkü Türkiye'de diasporadaydınız. O vakit bağlar var edi mi, yok edi mi? Nasıl o vakit anda adamlar buna seslendiler? Ben sesinizi hiç anlamadım. Gelmiyor. Tekrarlarım, misal olarak şahsen sizin Xorantanız olsun, yakınlarınız olsun, Kırım Tatar halkı Kırım'dan bütünley sürgün etilgeni hakkında ne vakit bildiniz ve adamlarda nasıl reaksiyası olgan edi, nasıl seslendiler? Şu zaman 44-45 kaçıncı senesi bildiler bu haberini? Şimdi eğer soruyordu yanlış anlamadıysam Türkiye bu sürgünü ne vakit duydu sorasınız. Yaxşı mı? Tek Türkler değil de Kırım Tatarlar, diaspora temsilcileri. Türkiye'de bunun sadece Türkiye'de de dünyada 1949'a kadar Kırım Tatar sürgünü duyulmadı. Yani bu demir perde'den bu haber çıkmadı. Yani 49'dan sonra 1949 yılından sonra dünya Kırım Tatar sürgünüyle ilgili bilgi sahibi oldu. Bundan evvel bilgi yok edi. Bu özellikle Türkiye'de 18 Mayıs 1980'li yıllardan sonra Türkiye'de bizim milli hareketin başlaması demeyeyim, gençler arasında yaygınlaşması, Temel Dergisi'nin çalışmalarıyla Türkiye'de 18 Mayıs 1944 kitleler tarafından duyulmaya ve bu konuyla alakalı bir takım faaliyetler, çalışmalar yapılmaya başladı. Arkadaşlar sesim geliyor mi anlatkan şeyler, söylediğim şeyler? Şimdiki zamanda 1944 18 Mayıs günü ötkerilgen bu soykırım hakkında Türkiye vatandaşları bileler mi? Malumatları var mı? Bu hakta aydınlatıla mı aslında? Eşitesiz mi? Galiba bağımız üzüldü. Mukrimin Bey bizni eşitmey. Kendi sizlerge çok sağ olun. Çok sağ olun bağlanğanız için. İmkanınız olsa daha da bir bağlanmaya tırışarak. Tırışarımız. Mukrimin... Bütün vatandaşlar... Canlı bağda Mukrimin Bey Şahin edi. Genel merkezinin reisi. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Ve böyle mana şimdi Zira Bekirova, bundan evvel laf etken edik, Zira Bekirova Ural tarafına barıp, anda kalgan vatandaşlarımız laf etken edi, ama ondan da çok vatandaşlarımız şimdi Orta Asya devletlerinde olsun, Özbekistan olsun, Kazakistan'da da kalmakta.
Ве бұлі бір қартлардан, анда вақыт сұрғын етілгенде да яш балайды, шымды 85 яшында олған Хайри Сейтасанов, ошымды Өзбекистанда яшай, ама айтқанна көре Қырымға қайтмақ үшін имканы олмаған, тек 92 сенесі бір кере Қырымна келіп көрген екен, келің оның лепқасын сейретейік. Қырымда Бақсарай районы Дуан Кой де yaşay едік. Bir kere bardım 92 yılda. Onda 92 yılda kardeşimim kakras kanterleri o bu alıp üylerini satıp Kırım'a koştu. Bir kere bardım. Şimdi başka barmadım. Akşa arttırıp Kırım'a barıp üye alıp o kadar bu kılışka imkan yok edi. Şunun için baramadık. Piyasadan hazır iç kayakka Kırım'a, Rusya'ma iç kayakka barıp olmadı. O bir. Keyin bana yaşımam saldıqıya bana nima qilaman baqirib aytaman yuqoridan saldıqıya nimayam yaşımam to'g'ri kelmaydi. Qirg'izga qaytib uyga yapishim kerak, bolalarim bor, bolalarimni joylashtirishim kerak, nevaralarim bor, ularni joylashtirishim kerak. Oga umuman meni kuchim yo'q. Vatan bu ana vatan. Buga el vaqt asratlik qoladi. Buni unutib bo'lmaydi. Hech qachon aka ko'zing yumilmaganlik. Qirg'izda yashaganlarga hepsini sog' salomat umr, yaxshi hayot tilayman. Sog' salomat bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Torunlarini, bolalarini rohatini ko'rib, yaxshi to'ylar qilsinlar, o'tirishlar qilsinlar. Selam. O'zbekistondan, Xayri og'amizdan hepsi Qrimga selam yollayman. Amin aleykum selam. Cümlemizge selamlar olsun. İşte eşittik saygılı arkadaşlar Hayri Bey'nin hatırlavlarını men şunu etmeye isteyim. Ne yazık ki vakit geçiyor. Yıllar geçiyor, aylar geçiyor, 10 yıllar geçiyor. Ve şimdi bizim kartlarımız yaşaganı vakit, yani bu hadiselerini көрген, şahat olgan kartlarımız yaşaganı vakit, keliniz olarnen da çok laf eteyik. Gençlerini men şimdi buna çağıram. Keliniz kartana kart babalarınızga barınız, olarnen laf etiniz. O günlerini, o dehşetli günlerini eğer olar tarif etip olsa öğreniniz. Çünkü bunu öğrenmek, bunu bilmek, akılda tutmak ve nesillerimizge aşlamak, tarif etmek çok mühimdir. Kartlarımız yaşaganca keliniz onlarını destek eteyik ve biz de onların yaşagan o facialı günlerini beraber olarnen beraber öğrenip nesillerimizge unutmamak için, unutturmamak için geçireyik. Çünkü tek laf etmek değil de mencesini hem yazıp almak gerek. Çünkü şimdi yıllar geçet, gelecek nesiller bilmek gerek. Demek biz o gelecek nesillerge kaldırmasak zaman geçet, tarih denişi. Onun için ulen kun keler de şimdi bizim балаларымызға избатламаға башылар, іште сүргінлік olmadı. Siz demek bunda kelmeşikler Qırımdasınız. Onun için tarih denişmesin деп bizler bu tarihke öz istemimizni qo'shib kartlarımızın hatırlavlarını yazıp almak gerekmez. Ve şimdi Qırımga da keçe bilemiz. Qırımda Hatırat tedbirleri o'tkazilmoqda. Qrimdan çeşit koy ve kasabalarında, şehirlerde vatandaşlarımız, mana şimdi videoda ko'ramiz. Ahmedjet'nin demir yol vokzali yanında Elmaraga Yunusov olsun çıkış yapa, insanlar toplaşıp dualar okudular ve ko'ramiz insanların sayısı çok değil. Qrimda da bu koronavirus da devam etmekte ama bugünden yanlışmasam karantin şaraitlari biraz sadeleştirildi. İnsanlar endi çıkıp böyle bir toplaşuvlar gibi geçirebilirler ama mana bir-birinden uzakça durmak gerekler. İçtimai mesafeye tutuyor. Hem Kurman olsun, hem Cankoy olsun, hem Bahçesaray olsun, Karasuv Bazar olsun, her yerden videolar yollaylar. Mana şimdi de görebiliriz. Yanlışmasam bu Kurmanda vatandaşlarımız toplaşıp sürgünlük devamında elak olganlarını angdılar.
ве билет тедбирлер кечирилет, ве көрген видеоларымызда да бутын полиция хадимлері незарет ете, демек бірде-бір инсан чоқлашса, жезалай білелер, протоколлар тізе білелер, ама ем білеміз бұндан евел, бір қач күн евел, ватандашларымызға фаалерге білеттен бейелет весиқаларыны предостережениялар тарқатып, біле сақынты весиқаларына асылда шықмаңыз деп, қорқызмаға тырышқан еділер, евде отырыңыз ве аңажақ олсаңыз да евде аңыз деп, ама көреміз ке милетіміз сағлам, біле бір тенбиелевлерге бақмастан ебір чықалар, чүнке сұргінлік құрбанларыны аңмақ керек, мына қатыра тақталары абиделер янында. Ve мен шуны кайт этмеге истейм ки, бүгүнде биз бул катара тедбирлеринде иштирак эткен, тешкил эткен, анда булунган ватандашларыбыз ненде багланажакмыз ве олар бизлерге да тавсиятлыжа насыл өткөрүлгөнүнү, насыл олганына, не жерде ве насыл шекилде болуп кечкенине тариф этежеклер, сайгылуу аркадашлар. Ве мына биз шымды бир кач дакка эвел Шевкет Бейнен берабер бул хартларыбызны жазып алмак, оларнын лаф этмек не кадар муим болгонун музакире еттік ве келіңіз бойле қартлардан біріні шымды яйынымызға бағылайық ве мерақлысы шында ке бұл қадын, оның ады Элеонора Коваль, о 90 яшында, о сүргінлікнің шаты, өзі Қырым татар олмаса да 1944 сенесі бұларны көрген, исеткен ве білген қадын. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы меня пригласили на передачу в этот памятный день, чтобы я могла тоже быть с вами и вспомнить тех людей, которые мне были в детстве очень дороги. Мне уже скоро 90 лет, а вот целый ряд лет перед войной я проживала в семье в Бесхое у татар. И настолько с ними подружилась, что эти люди для стали второй семьей. А как тогда, когда... в Крыму? Это 36-40 годы. Я проводила лето там, потому что я после болезни была лишена голоса. И врач мне приписал жить в Бесхоре в определенные периоды года. Но меня родители не могли приехать в Крым, они работали, а меня, значит, договорились, вот я в этой семье приезжала и зимой проводила у них 3-4 месяца. Ну и чувствовала потом себя тоже их членом их семьи. Особенно мной занималась старшая девочка Найлян. Уже перед войной мы переписывались с ней, у меня сохранились ее письма. И вот благодаря этим фотографиям и письмам, что их фамилия и их имена всех были запечатлены на открытке, которую прислал мой отец из Киева туда, в Крым. И вот по этому адресу уже проводились серьезные исследования, чтобы найти эту семью. Оказалось, что сразу, когда я во время войны была в оккупации в Киеве, сразу, когда наши пришли на Украину, и уже в 1944 году я знала, что Крым освобожден, я поехать сама, конечно, не могла, мне было 13 лет, я еще не решалась на такие поездки. А вот весной 1945 года еще была война, я на таком транспорте, который даже сейчас страхом вспоминаю, как я могла решиться поехать и ничего дома, только оставить записку, что я уехала. Поехала в Крым на товарном вагоне сверху вместе с людьми, которые тоже переезжали таким же образом в то время. С трудом добралась до Бесхора за 3 дня. И оказалось, что в доме, где жили вот мои, уже можно сказать, родственники, никого нет. Их выселили, и никто ничего не знает, потому что уже всюду уже были приезжие русские. Ну, прошло еще несколько дней, тоже соседи, никто ничего нигде не мог сказать. Ну, я тогда не могла ничего другого придумать. Поехала тоже еще пошла пешком в Семенис. Там мне ответили, что их вывезли, их депортировали, но, скорее всего, что их посадили на баржу. И вот так вот с тех пор, когда я могла, еле-еле добралась домой, никто о них ничего не знал. И я поэтому до последнего времени все время надеюсь, что, может быть, кто-то из них где-то остался все-таки жив. Ну, вы сказали, что в Крыму это были настолько история, но я думаю, что это та история, которая, знаете, я уже училась в университете, в 1952 году поехала тоже в Алушу, там тогда было главное управление.
И мне тоже так и сказали, что списков никаких нет, узнать ничего нельзя. Но, скорее всего, что их были депортированы на барже, и что их не ищите, их нет. Но у меня остались фотографии, остались точно открытки с адресом. То есть, понимаете, эти люди были, где все говорят, что их нет, но они были. И вот я думаю, что вот, может быть, эти мои воспоминания как раз куда-то войдут в те списки, которые еще не сформировали, где живых уже, может, известно все, кто уехал, кто не вернулся. А у них вообще ничего нет. Но они были, вот фотографии, вот письма. Я все тоже могла осталось у меня. Я передала в институт, музей истории Второй мировой войны, теперь он называется у нас в Киеве. Ну и думаю, что может... Депортации и были после депортации уже в 1945 году. Я как понял, как поменялся Крым? Каким стал Крым без крымских татар? Каким стал Крым без крымских? Понимаете, для меня это уже даже, Крым без татар для меня не Крым. Я привыкла, что тоже и в Бахчисарае было, это для меня было какое-то царство такое. И самое главное, что когда так получилось, что в 92 году я была как раз в командировке, была в Феодосии. Была вечером, как раз в этот день было самосжигание тоже того, кто переплыл Керченскую протоку и протестовал против того, что даже крымчан никого не пускали на материк. Это у меня тоже осталось такое же страшное воспоминание. Не знаю, почему об этом как-то мало говорят. А как запомнились крымские татары? Вы жили у них в семье, вы говорите, стали практически как родственники. Как запомнились крымские татары, их быт, жизнь? Чем отличались от других народов, которые жили в Крыму, от украинцев? Какие характерные черты вы бы отметили? Я была там, когда мне было 6, 7, 8, 9 лет. То есть по сравнению с Киевом, я вам так скажу, что для меня эта семья почему еще была очень родной и близкой. У меня дедушка был репрессирован, он был епископом и был расстрелян в Быковне в 1938 году, это уже сейчас известно. Но тогда, когда вот происходили эти события сразу после Голодомора, и тогда, когда я была действительно болела, и так было и семье моей тяжело, то тоже на улицу, даже если выходили мы с дедушкой, то тоже считалось, что дедушка враг народа, а я внучка врага народа. А в этой семье я почувствовала себя таким же человеком, как они все. Но они шли брать воду, я шла вместе с ними. Значит, в этой семье была еще, вот Тайлян была девочка старшая, она до войны уже тоже писала мне письма. Это письмо вот сохранилось и даже в книжке опубликовано. Вот, а были еще мальчики такого возраста, примерно как я. Мы вместе ходили пасти коровку, была у них 2 коровки маленьких таких. Мы вместе лазили собирать инжир. У меня возле дома было свое дерево инжира. Знаете, я ходила вместе с ними собирать еду. То есть это были люди, которые сидели природу, любили. Мне казалось, что я попала в какой-то сказочный мир, где все не так, как в городе. И отношения у нас были, они не отличали меня так, и считали, что я у них совершенно равноправная. Выучить крымско-татарский язык, конечно, я до конца не смогла, но я все понимала. Может, потому мне еще было трудно, что я не могла разговаривать сама. Но я все понимала, и тут же все выполняла, что от меня требовалось. Пани Элеонора, вот вы сейчас в прямом эфире крымско-татарского телеканала, и сейчас нас смотрит весь Крым, и, возможно, крымские татары всего мира. Вот что бы вы хотели сейчас сказать крымским татарам? Прежде всего, что я преклоняюсь перед их патриотизмом. Я знаю уже историю, сколько раз Крым Россия уничтожала, можно сказать. И даже вот мне приходилось, я работала так, что была связана с музеями. И знаю, что в музее Волошина тоже были такие документы, которые свидетельствовали, как жестоко обращалась Россия, даже с русскими интеллигенциями. Вот. И сейчас бы я хотела сказать, что я преклоняюсь перед их патриотизмом, перед их любовью к своему краю, к своему народу.
И не знаю, как им вот можно было бы помочь так, чтобы действительно поддержать их духовно. Ну и не знаю. Для меня это действительно... Вот потому что я сама патриотка. Элеонора Коваль была с нами на прямой связи. Жанлы Бағда сүргүлнүкнүн шаты Элеонора Коваль нашымды бераберликте сайгыл аркадашлар диңледик ве Бул кадын о вакытлары кичик бала экен ве кырым татарлар корантасында яшап ве Мисхур тарафта ялыда яшап ве кырым татарлар насыл олгана акында тариф этип берди ве соңки сефер 45 сенесі енді жен биткен соң келген ве келсе ол қырым татар хорантасы ве бутын қырым татар халқы ярмадада жоқтыр ве мұны ярмадада насыл олғана аққында тариф еті берді қырым татарларсыз насыл олған еді. Ve biz yayınımızga devam etemiz saygılar arkadaşlar. Bağlantılarımızla da devam etemiz. Şimdi bizden Sudak Canlı Bağ'da Sudak Regional Meclis Reisi Elvira Ahmetov. Elvira, selam aleyküm. Elvira, bugün Sudak regionunda, Sudak'ta hatarat tedbirleri o'tkarildi mi? Nasıl şekilde o'tkarildi? Tarif etiniz lütfen. O'tkarildi. Sabahtan çıktım, bayağı yerlerde bayraklar atıldı. Yanım taşa geldi, gazete o tedbirleri taşladı. O taşa çıktık, saat 10'da, saat 9'da bizde Galava gelip şeker önüne dua okumuşum Allah. Son bir de saat 10'da duayı askerdik. Öyle de geçti ondan. Elviraga bilet tedbirler tarafından bir yasaklar oldu mu? Keder etmege tırıştılar mı? Ya da bile tınç şeklinde çıkmağa ve hatırlamağa imkan oldu mu? Ya, yanıma orada kimler o paniklerin yanına yerden ministrolar yapacağınız ben melirdim bana diyor. Her vakti gibi dua yapacağım. En son başı denildi, çete durup karşıkalarını çıkardılar. Ama adamlar bütün gün ekşer uçer o panikle bütün gün. Şimdi gene gideyim oraya var bakacak olayım. Var mı adamlar yok mu diye. Gelip gidiyorlar olsun bütün gün. Elviraga 1944 senesinde olған сүргүлүкні алсақ, ве шымды Қырымда руслар япқан әрекетлеріні қияслай білеміз ма? Олар бір-біріне бензейлер ма? Методлар бекім денішкендір, ама мақсатлары денішті ма, yok mu? O cevaplar mı? Hani gelişecek olan masakları? Razılık vermeyene geçirmeyen bir şey olsa straf yapacak oluyor. Ama şimdi bu ikona virüs değil, koronavirüs değil, o sebepten de çok adam toplanmağınız o yanlayan ulaklar gidiyor. Öyle bir yok, okupasiya. Сізне бағланған соң, оны да сұрайық, мұна яқында кенеде сізні махкемеге желп еті, бір 150 000 рубль yanlışmasam пара жазасына белгіледілер. Bu ne sebepten, ne için sizni böyle çekiştirip oturarlar indi yıllar devamında? Bana mı? Siz ne bağlamak? O endi bir geçti. Hepsi совокупности 275 bin штраф vurdular. Şimdi prokuratura gideyim var, обвинительное заключение alacağım. Benim muzeyimden bu Cenk'ten kalan aruzya vardı. O da aruzya balvanka. Onun zaключением varıp alacağım. Ne diyeceğim bakayım, 5. olacak. Mahkemeler bitmiyor. Çok sağ olun Elviraga bizden bağlanğanınız için. Allah yardımcı olsun sizge. Çok sağ olun. Elvira Ahmetov Sudak Regional Meclisi'nin reisi bizden şimdi canlı bakımızdaydı. Ve gelecek bizim bakımızını takdim etmegende hazırım. Kırım Tatar Milli Meclis reisinin birinci muavini Nariman Bey Celal bizle şimdi bağlandı. Nariman Bey, selam aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Gülsüm Hanım. Nariman ağa, göremiz siz endi evdesiz ama sabadan beri siz çeşit hatarat tedbirlerinde iştirak ettiniz. Tarif ettiniz, kayda nasıl şekilde o'tkarildi, işgalcilerden bir kederlerini hissettiniz mi?
Siz bilgeniz gibi Kırım'ın şehrinde büyük kasabalarda kayda bizim Alidi taşlarımız heykeller turganda her yerge adamlar çıktı. Cankoy, Karasuzlar, Akhiyarak, Metit, Baksaray her yerde bu da cemaat. Elbette bu koronavirüs sebebinden bazı arkadaşlarımız işte bu Somali izolasyona işte korkutup öyle bir çıkmadılar. Ama ben bilgenime göre hem de Facebook'ta da bu görünüyor. Gün devamında cemaatimiz işte Kur'an'dan beraber bir iki adam devam edeler kelmeye, çiçek koymağa, dualar okumağa ve bu çok güzeldir. Çünkü ben şahsi öz dostlarımla beraber orazaga bakmayıp, işte izolasyaya bakmayıp çatırdakta da götürüldük ve anda adetimizge üzere bu çatırdak seferimizge üzere dua okuduk ve bu kurbanlarımızın anıp öyle bir videoların yazdık ama da hazır değiller. İnşallah onları da yerleştirelim Facebook'ta. Elbette camilerde dua okulan adamlar birbirini işte korup kartlarını ziyaret etmeye tırışa. Onun için her yıl olganı gibi bu merasimler işte internet vasıtasıyla olsun, öyle bir canlı şekilde olsun yapmaya tırışalar ve herkese haber edemiz. Bugün saat 4'te galiba online meeting olacağını elbette aterde ona bakmaya imkan olganını işte tırışamız aytmak. Нариман аға, бөле хатыра, бөле қара күні 76 ел кечті бұл сүргінлік фажияларындан. Насыл мұйымлігіні көресіңіз, бөле тедбірлер кечіріп, демек біз аңамыз ве қалғанларға, яшыларға аңлатылмасыны. Демек, яшылар шымды ұныталар ма, яда хатыраларында еп қала. Чүнки несілер осе, ама бұларын хатыраларында қалажақ ма кележекте де бұл фажия аққанда малиматлар? Siz bilesiz, ben bilesem bu büyüklerge bağlı. Eğer büyükler kichkinelerge açmasalar, anlatsalar ve ne olganını öyle bir tarif etseler, elbette onlar bilecekler. Ben öyle bir görgende kichkineler de, ufak ballar da onu yaxşı bilirler. Çünkü çok adamlar bu abidelerge torunlarla beraber, kichkine ballarla beraber gelirler ve elbette balacıklar soraydı. Büyük öyle bir yaşlar endi aytmak mümkün, onlar hepsi bilirler ve elbette internette onu çeşit türlü post yazarlar, işte resimler koyarlar. Bunun için o halkımızın içinde unutulmaz bir vakıya, faciadır ve bunda ben öyle bir aytmak isteyeyim, nasıl siyasi bakışları da olmasak, nasıl bayrakta öyle bir ya da kaysi tarafta bakmasam bu facia bütün halkımızı birleştiriyor. Çünkü bir Tatar korantası yoktur. Kaysi da öyle bir dokmuş bitası, hemcesim, karbabası, anası, babası bu sürgünlükten geçmegendir. Onun için bugün de Akmedcit'te ben olgan yerde bu demiryol vokzal yanında çeşit türlü adamlar toplandı. Kolaborant öyle aytmak bir arkadaşlarımız var idi. Ama biz bu aramızda olan münakaşalar ve öyle bir rakipliğini çette kaldırıp dua okuduk, güzel sözler ayttık. Ve mühimliği nedir? Bu facialar 18 Mayıs gibi facialar ve şimdiki zamanında yazıklar olsun olan facialar, bu cenkler mi, Çin'de bu Uygurlar vaziyeti ve diğerleri bizge ne anlatmak gerekir? Biz toxtamak gerekir. Ve bu devletler kaysı böyle yaramay, yaman, zulüm hareketler yapsalar onları toxtatmak gerekir. Ve elbette bu adamların öldürdüğü, adamların ve balların gözyaşları toxtamak gerekir. Нариман аға, мына 1944 senesi Kırım Tatarlarını böyle açık ve aşikar şekilde vatanından yani böyle vahşi şekilde vagonlarga oturtup sürgün ettiler. Fakat bugün siz bu gibi sürgünlüknün lakin endi başka bir formada o'tkazilganini hissettesizmi, ko'rasizmi ve bu nenen yakunlanabilir?
Bilesiz bekim böyle şekilde değil ama bu siyasetini duyan. Siyaseti ne deydi? Ne için bizim halkımızını çıkarganlar? Çünkü bu Kreml'de oturgan işte adamların Stalin olsun diye onun işte yanında çalışkan adamlar, onlar neni istediler yapmağa? Öz bir maksatlarga yetişmeye, onlarga kedir etken öyle bir adamların yok etmeye, çıkarmağa. Şimdiki zamanında usullar başka, şartlar başka ama maksatları aynı kaldı. Onlar indi başka şekilde tırışalar bizni yok etmeye. Dilimizi unutayıq, kim olganını unutayıq, mankurtlar olayıq deb böyle bir siyasetini alıp baralar ve elbette vatandan ayrılmak da bazı bizim arkadaşlarımızla tırışalar. Sizler gibi, bizim liderlerimiz gibi adamlar şimdi yazıklar olsun Kırım'da değiller ve neyse biz her vakit bir bakta olamız ve ben onu çok Allah'a şükür diyeyim. Halkımızın ekseriyeti bu vaziyetini ağnay ve halkara seviyede de nasıl ağır olmasa da, nasıl da anda bir kompromis tapmağa çalışmasalar herkes ağnay. Kim ne yapar, kim böyle bir adalet tarafında durar, kim adaletsizlikle böyle bir kol. Bizim faciamızны dünya seviyesinde 76 yıl geçti anglap başladılar mı ya da yok? Çünkü buna baksak tek 2-3 devlet Kırım Tatar halkının sürgünlüğünü genocid olarak tanıdı. Kalganları ise müzakere etimiz, bakamız deyip çünkü vakit keti kartlarımız da hep azaymakta. Dünya nasıl bu bizim faciamızga bakar? Tanıyacaklar mı yok mu ve ne bile tanısalar? Ki tanıgan devletlerini de siz bilesiz bu Baltiya ülkeleri. Ama onlardan gayrı? Onlardan da gayrı elbette bilesiz bunda bir problem var. Rusya buna büyük bir karşılık gösterdi. Balaban masrafların öyle bir niyeti olar tırışalar bu mesele aslında halkara seviyede götürülmez. Çünkü bizim faciamız onların bu galibi masallarına giderir. Ve elbette onlar tırışalar halkara seviyede başka bir meydanlarda bu mesele aslında götürülmesin. Ve ben elbette çok teşekkürler istedim bildirdi ki bu devletlerge parlamentine kaysı böyle kararlar kabul edilir. Ve bakınız bu bir güçlü bir şeydir. Çünkü 75 o geçken sene bu kararlar alıngan endi. 75 yıl geçken son bu parlamentları, bu memleketlerin parlamentleri bu meseleni ağına böyle kararlar ve sürgünlükte genocid olarak tanıdılar. Ben bilesem bu prosesler, bu gidişatlar onlar devam edecektir. Bekleyimiz başka ben adlarım dışında aytmayayım çünkü onlar özleri bir ilan etsinler ama Şark Avrupa'da daha yakın zamanda birkaç devlet böyle kararlar alabilir. Nariman ağa, böyle kararlar alınması, böyle tarihi adalet, Ruslar себе историческая справедливость деп айталар, Kırım'na kenedi Rusiyaga qo'shqanlari işgal etkenleri bizler için, Kırım Tatar halkı için böyle tarihi adalet ne vakit tiklene bile? Çünkü 75 yıldan beri halkımız aslında haksız desem yanlış olmaz. Elbet ama Şevket Bey bu vakayalarına biz aslında çok yıllar devamında olacağına öyle bir bekleydik bile. Ne için? Çünkü bazı hareketler, siyaset, Kiev'de de o alıp vargan siyaseti böyle ağır idi. Çünkü Ukrayna'da da bu Sovyet zamanındaki usullardan uzaklaştırmaya tek bir sonki yılları devamında başladılar. Sonki yıl içinde siz görüyorsunuz çok bu cihazlar aytalar ki bu Rusya'ya yakınlaşmaya başladı. Ben bu mentalitet tarafında aytmak istedim. Onun için bu geçişatlarda çok büyük olabilir ama bizge böyle kol yibermeye hiç de hakkımız yok. Çünkü
Maksadımız belli ve adalet için, azatlık için biz devam etmeki borçluyuz bunu yapmaya ve men birleşik eğer biz bugünkü zamanında, böyle bir ağır zamanında devam etsek, ümit edem ve eminim sonuna alıp varar. Hepimiz Müslümanız. Birleşik bu Allah'tan ki bizge bir sınavdır. Galiba bizim içimizdeki de yaşayış öyle bir vaziyetki sonki vakitlara geldi. Onu bir temizlemek için, onların bu vaziyetini açık bir kıpırdatmak için buna böyle sınavlar da bizim yaşayışımızga rast geldi ve bizler bugün öyle bir şans aldık. Kim nasıl olganını görmeye. Yolumuz doğru mu, doğru değil bir anlatmaya öyle bir çaremiz oldu ve biz bu şansımızı kullanmak gerekiyoruz. 100% kullanmak. Buna adaletni tiklemek degende men shuni qayd etmege isteyim. Ma'lum bo'lgani ki biz endi 10 yillarca bu sürgünlükten so'ng haqlarimizning g'ayridan tiklenilmesini talab etamiz ve bunun için faaliyet yapmaga tırışamız. Bazılarda doğru, bazılarında yanlış mı? Lakin kenede yapıla. Endi Ukrayna müstakilliginden son malum ki ne kadar prezident gelip geçti bu ülkeden her birisine de ayrı umutlarımızı besleydik. Yani siyasetçiler ayrı bir umutlarını besleydi ve ne yazık ki bu umutlar boşsa çıkmasa da kenede gerçekleştirilmedi ve bu senede şimdi bulunamız 2020 senesi mında da pandemiya, mında da koronavirus işte bu bir yıl joyduk dep aytmaga mümkün. Sizce gelecek hareketlerimiz neden ibaret olmalı? Üç mühim haklarımızın gayridan tiklenilmesi için hareketini ayta bilesiniz? En birincisi biz içimizdeki güçlerini toplap bizge қолында kelgen kadar öz-özünü saklamak gerekiyor. Şu yönelişte en birincisi bizim tilimiz. Ne için? Çünkü tilimiz bizlerini başkalardan öyle bir ayrıla ve bizlerge çare bile öyle bir anlamaga biz Kırım Tatarmız deb. Onun için bütün güçlerimizde bu ağır alda bizler ana tilimizin tiklemesine öyle bir taşlamak gerek, işletmek gerek. İkincisi elbette bu devletten çalışmak gerek. Siz bilesiniz bugün bana yakında bitken Ukrayna prezidentinin konuşumu oldu. Bitti bana birkaç dakika evvel öyle bir aytmak mümkün ve anda elbette prezident kendine kol tuttu. Aytı inşallah yakın zamanda sizler için bizler gerekli kanunlar tırışacağımız öyle bir kanunu kabul etmek. Ne için? Çünkü bu hareketler bizge bağlı değil, onlar elbette bu devlete bağlı. Ve biz bütün güçlerinin bu devletini zorlamak değil ama onlara anlatmak gerekmiş. Ne için? Bu kararlar tek Tatarlar için değil de bütün Ukrayna'ya ve aslında bütün dünya için mühimdir. Ve elbette biz bütün güçlerimizi taşlamak gerekmiş, işletmek gerekmiş. Halkımız, Kırım'ımız öyle bir vatanımız serbest olganlar. Çünkü serbestlik olmasa, azatlık olmasa çok hareketler de yapmaya çare bulunur. Siz özünüz bilesiniz jurnalistlara ne kadar öyle bir baskı vaziyetinde Kırım'da ve çok hareketler yapmaya ya da zor ola ya da aslında olmayacak bir vaziyette. Onun için bana üç öyle bir adım bu kim olganımızı saklamak ve bundan en birincisi bu. Ana tilimizdir, ikincisi bu. Devletle çalışmak, onlar gerekli, bizge gerekli kanunlar alsınlar ve üçüncüsü bizim vatanımızı elbette azat etmeye gerekmiş. Sizce bizim neslimiz, sizin nesliniz bu işlerinin neticesini görecek mi? Eminim bizler o kadar tarih sonki zamanda öyle bir tez geçken zamanlarda gibi asırlar beklemek gerek.
Şimdi o tez kete ve bir omur devamında, adamın bir omur devamında bayağı değişmeler gördük mümkün. Men dua etem, bizim kartlarımız da onu korup, öyle bir rahat endi öz yaşayışından vedalaşsınlar. Onlar çok öyle bir şüpheliler bu suallerde ama her vakit olarga aytam. İnşallah siz de görürsünüz bu güzel bir zamanını. İnşallah. Demek Ukrayna hakimiyeti şimdiki kelgen komanda değişmelerini kabul eder dep umutlarınız var. Men eminim onların başka varyantı yok, başka yolu yok. Onlar anlamak tek onu gerek. Siz bilesiz öyle bir vaziyet var. Ne vakit adam endi tek anlamak gerek. Onun başka yolu da yoktur. Eğer bir maksatta ketmek istiyorsanız, aslında bütün Ukrayna'nın bir maksadı var. Ukrayna'nın bütünlüğü işte kaytarmak için, Ukrayna'nı demokratik bir devlet tasdiklamak için, yapmak için tek bir varyant var ve bu varyantta Kırım Tatar'ın meselesi öyle birinci sıralarda öyle aytmak mümkün ve Ukrayna halkına, devletine onu tek anlap gerekli hareketler, gerekli adımlar, kararlar yapmak gerek. Biz көреміз де, мен білесем, Украина vatandaşları çoğluknen anlaydı, ama şimdiki kelgen hakimiyet bir Ruslарнен bir anlaşmalar kurmağa istedi. Çünkü birinciden Donbas meselesini çözmege istedi. Kırım meselesi hakkında mına bir yıl desem asıl da hatırlamaylar. Tek mına su берілу hakkında, tek böyle uzlaşıvlar hakkında, Ruslарнен uzlaşıvlar hakkında laf eti başladılar. Onun için bizde de böyle bir şübelerimiz var. Kırım'da nasıl korunuyor? Adamlar yengil yolunu kıdırmaya başlaydı. Ama biz teklif etken yolu yengil değildir ama en doğrudur, öyle aytmak. Çok sağ olunuz Naриман ağa. Bizle bağlanğanız için. Нариман Желял, Kırımtar Milli Meclis reisinin birinci muavini işgal etilgen Kırım'dan bizle canlı bağdaydı saygılı dostlar. Bizim efirimiz ise birkaç dakika şimdi teneffüs alacağımız da teneffüsten son efirimiz devam edecek. Studiyamızda Milli Hareket iştirakçısı Sinavir Ağa Kadyrov olacak. Onun de Kenne'de sürgünlük hakkında, sürgünlük hatırlaları hakkında laf edecekmiz. Onun için Hatırı telekanalından ayrılmanız. Birkaç dakikadan görüşkence.
Assalamu alaikum. Мирабаны Сайглатыр телеканалының телесейіржілері сүргінлік құрбанларына аңыф марафонына серетесін. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ве меслектешім Шевкет Наматулаев чалшым. Ве біздер тек сүргінлік аққандады гүлде, ем сүргінлікте яшағанлар, сүргінлікте доғғанлар ве ватанға қайтқанлар нен бера-берілікте лаф етеміз. Ве шынды студиямызда милли әрекетіміздің фаал іштиракчысы Синавираға Кадыров. Синавираға қош келдіңіз. Assalamu alaikum. Алейкум салям. Синавираға, мана бұл сүргінлік аққанда айтсақ, сізде, сіздің хорантаңызға сүргінлік насыл тесір етті? İşte хорантамызға насыл, біздің хорантамызға оны тесірі хатыры оларақ. Нечін дегенде мен енді doğuldum 50-ci senelerin 54'ün sonunda 55'in başında o zaman indi yani surgunge kim rahmetli anam, rahmetli babamlar bala çağında surgunlukka uğradılar. Ama onların hatırlavlarını bizlerge şimdi tarif edebilirsiniz. Evet ve men o surgunlukun onların hatırlalarından bilem. Evet men bilmeyim ta komendant rejiminin bilmeyim. Ve lakin böyle bakacak olsanız men daha anım çalışmagan devirde aytayıq böyle. Men ende bu cedvelde, komendant cedvelinde edim. Çünkü men doğulgan son bu komendant rejimi 57. senesi. 56-57 seneleri anda o ende netildi. Ama onda kaydetmek gerek ki o zaman da bu yani kanunu da bu o zaman boza edilir. Ben ende kanunu o devirdeki kanunu ne kadar bu halkara insan haklarına kelişikli ya da yok degenine bakmadan ular öz kanunlarını da boza edilir. Niçin degende rahmetli babam balalar oksuz kaldı. Çünkü babalarımın da Kırım'da geçindi 42 senesi rahmetli bitam ende sürgünlükte. Onu alıp gelir hasta dep ular bayağı bir tamam deyende bir maşına toplangan hastalar alıp gitkenler öyle de babam rahmetli bitamının yani anasının ölüsünü görmedi. Tek eşitmekçi bile öldü dep ular 3 bala havalar çünkü daha kardeşler de öyle. Ne de olsa ular oksuz havalar neçer babam alçak boyluydu daha o vakti daha beter iki kız o ve iki kız kardeş hala oğlan kardeşi de ölgen son yani uların deddomga yerleştirirler. Deddomga alıngan balalar aslında komendant cedvelinden silinmek gerek edilir. Halbuki ular cedvelde edilir ve babam biraz sonra daha cedvel komendant nesine katnaydı. Böyle bir neler var idi. Nasıl koyduğun sürgün edildi sizin aile? Rahmetli babam o Karol koyundan bu o zaman şimdiki Bahçesaray rayonu o iki rayonunu kaplap algan rayon şimdiki. Cenk'ten evvel o Kuybuşev rayonuydu ve Bahçesaray rayonu. Tamam deyende bu Kuybuşev rayonu yani bu raycenter Albat idi. Kuybuşev rayonundaki Karl koyu, bu babam koyu, Fotsala bu rahmetli anam koyu. Мына сіз балалар ақында, бала евлеріне түскен балалар ақында айтыз, мен де хатırladım. Анамның анасы, оны да бабасы Фин Дженкінде еді де, анда елек олғандыр қайтмады. Анасы есе бірінші елі кечінді. Вебитам да 5-6 яшына бала олғанда, онында бала евіне берділер де, соны өлек қысмет олды, оның сой-соплары тапып, ол бала евінден қырсылап алдылар. Демек, бұле енді Қырым татар хорантасында қалды. Сізде насылды бір малюматлар бар ма? Анда олған балалары қайда yollayдылар? Бұле бірсіне береділер ма? Яда анда осып шыққан соң олар Қырым татарлығыны сақламаға біле мен білгенме көре ясақ етеділер. Чүнкі адыларын деңіштіреділер, чешіт ерлерге yollayдылар. Evet, çeşit yerlerde çeşit olgandır. Şahsen men babam ende
15 yaşına, 16 yaşına bala edi. Onun için onda tek nesi var edi. Yani o doğma aslında onu vesikalarına Kırım'da Seyit Kadir Seyit Arif. Ama anda yazdılar Kadir Arif. Evet, bu böyle gözge taşlan olmayan bir ne ama eğer de başlasan Kıdırma vesikaların doğum yılın nesini onlarını bile tap bulamasın. Niçin degende Kadir Arif yoktur Kırım'da var. Seyit Kadir, Seyit Arif, Seyit Kadir. Onun için evet böyle bir şeyler vardı ama yine de Horantamızda böyle bir ne olup geçkene de babamdan son iki kız kardeşi, onlar üçü de bir didomga düşerler Taşkent'te. Yazda ballarını tatilge alıp çıkaya gelirler. Ve kız kardeşlerini alıp çıkanlar ve şimdi de sağ da o büyük alam işte babamdan küçüğü ama iki kız olgandan sebep büyüğü bu evde müziğe o yıkla ayağın kıra hastaneye düşüyor. Şimdi yaz bitti, ballarını alıp kaytalar ama bu hastanede hala ve ne oladı anavlilikle o joyulup gitti. O joyula ve onu bizler tapşamız, yani babam tapşak kardeşinin da 59 senesi. Bu 44-45 senesi olgan olsa 45 senesi. Anasızge 59 senesi tek tapıla. Bu aslında ağır bir şey çünkü Kırım Tatarlarının oğulları ekseriyetle o seneleri Kızıl Ordu da ediler ve cenkleşi ediler. Men mesela bizim ailemizin, Korantamızın tarihinden bileyim. Benim baba taraftan dedim Akrus'ta demek o anda artillerist, topçu, nişancı olarak okup son cenk'e gitti. Almanya'da işte cenkleşti Kızıl Ordu'da. İki defa esirlikке düştü, kaçtı ve ilahri. Ve demek ve onun tanışları, iki doğmuş ağaları onun beraber. Ve Kırım'a kayıtkanları vakit endi Korantalarını bilmeyler kayda yoktur. Onlarını alıp demek emek ordusuna yollaylar. Ve aslında bu nasıl olaydı? Sizin malumatlarınız var mı? Nasıl kıdıraydılar, tapaydılar onun akrabalarını, yakınlarını? Çünkü emek ordusunda da komendant vakti var idi. Andan da çıkmağa yasak idi. Birinciden gelin bu emek ordusu deyende o da sürgünlükten ogne. Tamam deyende sürgünlükten ogne olup geçken şeyler idi. Ekseriyetinin anda pek çok bu Kırım Tatar partizanları da onların sırasına çıktı. Niçin degende yani ende nemsek gitti Kırım'dan Sovet ordusu kirdi, kaytıp geldi deyik. Evet partizanlar geldi. Böyle bir malumatlar var edi. Onların çoksunu topladılar. Vesika vereceğimiz diye. O navlelikle çoksunu cedvelge aldılar. Ve ondan da gayrı osu büyügen ballar var edi. Yani bu cenk bu Alman işgalinin devrinde osup gelgen oğlan ve kızlarını işe alıp gittiler. Yani ablaf netip işe alıp gittiler Almanya. Şimdi bu Sovetler gelgende osu büyügen ballar ekseriyetinin kayda çıktı bu Trudarmiya. Yani Sovet devleti evet halk onu bilmiyor, kimse bilmiyor ama Sovet devleti adım adım hazırlanaydı 18. Mayıs'a. Niçin degende 18. Mayıs'a degende endi erkek mınasa karşılık gösterecek erkek kalmadı. Kartı kurtu, balaçağa, kadınlar ve erkekler olsa da onların endi ne çaresi var edi endi tek silahsız sana askerge atılıp boğayım dep ölmege.
Başka çare yok idi. Üçün degende ulardan silahını da tutup aldılar. Yani bu devlet hazırlanaydı. Ne vakittan beri hazırlıklar başlandı sizcesine? Bakın, bir meraklı öz vaktinde da bu gençlik devrinde bu bazı tarih nelerin araştırmalarının alıp barganda gözüme çarptı. Böyle bir ne mektup düşken edi. Bu Yahudilerinin nesi var idi? Teşkilatı. Onlar fevral ayının 44 senesi fevral ayında yazgan mektupları var. Yani Stalin adına Kırım'da onlarga yeniden respublika kurmasına. Yani 44 senesi fevral ayı daha Alman Kırım'da. Ama bu ende mektup var. Bu Kaliforniya leyhası demek. Kaliforniya leyhası demek. Böyle şimdi de çok nüseteler onu. Yok, o Kaliforniya leyhası 20. seneleri. O Kaliforniya leyhasında ta Odessa'dan başlap yani Kırım ve Krasnodar ülkesine geçeydi anda bazı. Üçün degende bu biz bilmiyorduk ama ben bir tanışım Alman kadını onu doğmuş tizesini daha cenk başlanmadım çok muşkul nege vaziyetke koyup ularını da yakkanlar. Сенерге bu meseleni devam eder. Şimdi keliniz bağlayık bizim yayınımızga İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yolbaşçısı Celal Bey içtenni. O bizden şimdi canlı bakta. Celal Bey, selam aleyküm. Aleyküm selam. Celal Bey, 18 Mayıs yani bugün İstanbul'da ve Türkiye'nin bazı diğer şehirlerinde nasıl hatırat tedbirleri ötkerilir? Bizlerge tarif etiniz. Aslında böyle ötkerme imkanları mevcut mu anda? Şimdi biz İstanbul'da bir basın açıklaması yaptık. Bunu İstanbul'daki bütün basına, haber merkezlerine duyurduk. Bu basın açıklaması ayrıyetten İstanbul'daki olan bütün dünya konsolosluklarına, fari temsilciliklerine kargoyla gönderdik. Her sene yaptığımız gibi. Bu bizim faaliyetlerimiz içinde gençlerimizin yaptığı kendi bölgelerindeki ellerinde Kırım Tatar bayraklarından elektronik ortamda 18 Mayıs sürgününün yıl dönümünü bu koronavirüsten dolayı böyle anıyoruz. Celal Bey, mana başka derneklerden de bağlanganda sorayıq. Türkiye'de ne vakit malumat peyda oldu? Mana 1944 senesi vatandan Kırım Tatarlar butunley sürgün etilgeni hakkında ne vakit hem Türkler hem de yanda yaşayan Kırım Tatarlar bu malumatını bildiler? 18 Mayıs 44 sürgününü bizim mahallemizde oturan Kırım'dan gelen Sarana ailesi vardı. Süleyman Sarana. Bu 80'li 76. yılların başında işte tanıştığımız komşumuzdu bizim. Bahçesaray'ın Sarana sülalesinden. O zaman Süleyman Sarana amcamız rahmetli 18 Mayıs 1944 sürgününü ve 1930 Ural sürgününü anlattı. Kendi ailesinin yaşadıklarını, Ural'a gidişlerini ve tekrar kaçak olarak Kırım'a gelişini ve tekrardan 18 Mayıs 44 sürgünüyle işte Orta Asya çöllerine gidişini anlatmıştı. Biz ondan duymuştuk. Benim annem İstanbul doğumlu, babam Romanya'nın Köstence şehrinde doğmuş. Kırım'dan oraya göç etmiş ailenin çocuklarıydı. Biz Kırım Tatarlarına yapılan sıkıntıları ve zulümleri biliyorduk. Ama Saran ailesinden tanıştıktan sonra, bizim mahallemize geldikten sonra olayları daha detaylı bir şekilde rahmetli Süleyman Sarana'dan dinlemiştik.
Ya umumen alganda Türkiye'de Kırım Tatarlarının sürgünlüğü hakkında insanların malumatları var mı? Türk vatandaşları bu haqda bileler mi? Aslında bu mesele aydınlatıla mı anda? Evet, yani bu meseleyi Türkiye'de ülkücü olarak Türk milliyetçileri, İsmail Gasparalı'yı tanıyanlar bu konuları biliyor ve 18 Mayıs 1944'tü Cengiz Dağcı'nın romanlarında hikaye edilerek, yani romanlarını okuyarak öğrendik. Ama Türkiye'de Türk milliyetçileri ve İsmail Gasparalı'yı bilenler Türkiye topraklarında bu Kırım Tatar soykırımını Türkiye'de sıklıkla dile getiriyorlar. Hatta bugün 18 Mayıs 44 günü anma toplantısında Türkiye'deki Türk milliyetçileri bunu bugün elektronik ortamda gündeme getiriyor. Eğer bugün bu koronavirüsünden dolayı yasak olmasaydı biz Beyazıt Meydanı'nda 18 Mayıs 44 sürgününü orada anacaktık, naletleyecektik ve bütün bu milliyetçi gruplar bize destek için o meydana geliyorlar. Celal Bey, siz mına sürgünlükнің sebeplerini nasıl anlaysınız? Çünkü bu Sovet propagandasına baksanız, bu Kırım Tatarlar Sovet ordusuna, Sovet devletine kayın çıktı dep aytalar. Sanki dersin Türkiye'nin cenk olacak edi, bu Almanlarını yengen son. Siz nasıl düşünüyorsunuz, sebepler neden edi ibaret? Şimdi benim bildiğim, tarih kitaplarından okuduğum, büyüklerimden dinlediğim şeydi. İstanbul 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildikten sonra, Bizans yıkıldıktan sonra İstanbul'un güvenliğinin Kırım'daki Türklerin ve Müslümanların o topraklarda yaşamasına bağlayan tarihi bir söylem var. İşte Rusların Akdeniz'e, sıcak denizlere çıkması için tek engel Kırım'da Kırım Tatarlarıydı. İşte Kırım Tatarlarını ortadan kaldırırsa sıcak denizlere çıkmanın birinci engeli ortadan kalkacaktı. İkinci engel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. İşte boğazlardan geçerek Akdeniz'de sıcak denizlere inmesi sebep. Yani bizim halkımızın Rusya'nın dünya yayılmacı politikasına karşı yapmak istediği hareketlerde Kırım halkını, Kırım Türklerini engel olarak gördükleri için bu halkı ortadan kaldırmak için, yani Kırım'ı Türksüzleştirmek istediler. Oradaki Türkleri sürgüne gönderdiler. Çok sağ olunuz. Bizle bağlanğanız için Celal İşten, İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı bizle canlı bağdaydı. Hakikaten de Sinaver ağa, Kırım Tatarlarsız Kırım, Rusların akılına ne vakit geldi? Bilesem, aslında bu haqda malumatlar böyle bir pıtıraqlı. Ne için degende, öteki Yekaterina'nın akılına değil, belli ne felsefe, bu Balter'inde, nelerinde, mektuplarında olup geçken ne. Aslında Avrupa, Osmanlı Devleti'ne karşı öz kureyişini al barmakta ve onlar bilediler ki yani Kırım Hanlığı bu Osmanlı Devleti'ni çok güçleştirgen bir hanlıktır. Ve bu Kırım Hanlığın yıkılmasına onlar da evet yardımcı oldular. Niçin degende Rusya'ya kol tuttular. Yani açıktan açık kol tutmasalar bile onlar çok karşılık da göstermediler. Niçin degende bu Yekaterina'nın seferdaşı, yani bu kaysı bir elçiler de var edi tasdiklamak için, yani bu sivilizasyon adımı olğanını tasdiklamak sebebinden. Onlar tırşaydılar halkımızın kaysı bir vahşi halk göstermege ve aslında Hristiyanlar özüne nisbeten Müslümanlara karşı özünü nasıl gösteren medeniyetli halklar. Onlar medeniyet getirgen
halklar diye böyle bir siyasetini işletip gelgen taktiklerini işletken ediler. Ve Rusya onu düşünüp tapmadı. O tekrarladı ve ama Rusya'nın bu nesinin bağlı bizim tarihimizin bambaşkadan başladılar yazıp gelmeye. Hatta bizim şimdi halkımızın içinde çok okumuş böyle yaşlarımız böyle hakikaten de belliler bizim halkımızın içinde var pek çok dönme yani Yunanlar, Grekler. Aslında o pek yanlış fikir. Çok yanlış fikir. Niçin degende Yunanlılar Kırım'a ta 5. asır miladiden evvel 5. asırlarda ilk adım baskanları bu Gerodot'ta bu Hirsanes hikaye. Ama Hirsanes sözü de aslında bu Yunan sözü değil. O kadimi Türk sözüdür. Tek esin Hirsan bu kadimi Türk sözüdür. Hirs bu ta Türkiye-Mongol katliamında toprak demektir. An söz yapıcı afiks. Yani o hap şeklinde işletilip gelingen yerde. O yerde toplanıyordu bu buğdayını ne dediler? Yüklep yollaydılar Yunanistan'a. Böylelikle Hirsanes ama işte onu ben bilmeyeyim kaysı bir medeni ne dep göstermeye çalışıyorlar. Halbuki bizim yaşlarımız da bu konup durup işanıyorlar. Mına keliniz şimdi bizim yayınımızga Ukraynada Türkiye Büyük Elçisi Yahmur Ahmet Gülderen'i bağlayıq. Selam aleyküm, merhaba. Aleyküm selam, merhabalar. Sayın Büyükelçim, bugün 18 Mayıs 1944 senesi Türkiye için, Türkler için ne ifade ediyor? Evet, bugün tüm Türkiye için aslında acı bir gün. Çünkü Kırım Tatarları da Türkiye'nin bir parçası. Bizim yabancımız değil, bizim içimizden Kırım Tatarları da. Dolayısıyla bugün aslında dünden beri Türkiye'de de Kırım Tatar derneklerince yürütülen çeşitli anma merasimleri var. Bu sene tabii koronavirüs tedbirleri nedeniyle bazı merasimler geçmişten farklı şekillerde düzenleniyor ama biz yine 18 Mayıs'ta sürgünde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını en güçlü şekilde hissediyoruz. Tüm kayıpların önünde boynumuz eğik. Fakat bunu daha önce de ben söyledim. Kırım Tatarları bütün zorluklara rağmen, karşılaştıkları bütün acılara, trajedilere rağmen dilini, dinini, kimliğini korumuş bir halktır. Dolayısıyla bir yandan acımızın ağırlığı altında üzülürken bir yandan da Kırım Tatarlarının bugün bile ne kadar güçlü, ne kadar birlik içinde bir toplum olduğunu bilerek, bunu da hissederek bu acıyı yaşıyoruz. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan bir açıklama var bugün. Ben müsaadenizle o açıklamayı da süratle okumak istiyorum. Evet, lütfen. Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türkleri 76 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmişlerdir. 250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Kırım Tatarları 1944 sürgününden sonra 10 yıllarca ana vatanları olan Kırım Yarımadası'na dönememiştir. Türkiye, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de Kırım Tatar Türklerine olan desteğini sürdürecektir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz. Tarihin en acı olaylarından olan Çerkes sürgünü de 156 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak ağır koşullarda büyük kayıplar verdikleri hüzünle hatırladığımız bir trajedidir. Soydaş Kırım Tatar Türkleriyle
kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor. Ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu açıklamada da ifade edildiği gibi Türkiye her zaman Kırım Tatarlarının yanında olmuştur, arkasında olmuştur. Bugün de aynısı geçerlidir. Gün içerisinde Mustafa Aga'yla, Refat Aga'yla, diğer Kırım Tatar kardeşlerimizle görüşmeler yaptım. Zaten her gün neredeyse düzenli olarak temastayız. Okul, ibadet yeri, barınma, tüm ihtiyaçlar konusunda Ukrayna devleti ile el birliği içerisinde Kırım Tatarlarına sahip çıkmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz bizle bağlandığınız için. Ukrayna'da Türkiye Büyükelçisi Yahmur Ahmet Güldere bizle canlı bağdaydı. Çok sağ olunuz. Мына кенеде Украинаға шымды қайтсақ, білеміз ке бүгін Украина президенті Қырым-татар халқының меджлис азаларынан yolbaşçылығынан көрішті, белі не аққанда мұзакері еттілер. Çünkü ve ne için tek yılda bir kere ola bile көрішулер. Ya da tahminleriniz nedeni ibaret? Doğrusunu aytқанда, мен білмеймін бұл көршінің нәтижелерін. Нечін дегенде де kimsені көріп yetiştiremedim. Malumatlarda da o peyda olmadı. Belki vardır ama ben daha görmedim. Ve herhalde özüm münasebetimi bildirecek olan böyle bir görüşmelerge. Hakikaten de bir menimce. Bu sözden gayrı münasa bir şey olmağandır deyip düşünüyorum. Olaydı ki ben yanlışayım. Ama neticesini bugün de bilerek. Niçin degende tüneyin görüşmedi. Eğer de aytayıq bir kanuni bir adım etilgen olsa, tüneyin hiç olmadım tüneyin. Endi men aytmayım ondan evvel. Tüneyin görüşmenin neticesinde kaysı bir men bilmeyim kanun endi kanun şeklinde bugün peyda olur edi ve biz hepimiz bilir edik, böyle sualde doğurulmaz, doğru mu? Halbuki bu sualını koydunuz, ben belirlesem işte bilmeyeyim, ne etsem yalan. Ama Kennedy'de bir Zelenski'nin demek konuştular. Demek ki Zelenski'nin Kennedy müzakere edeceği ve muhtemelen ve bu 100% bizimkilerin de aytacak çok şeyleri var. Beklentilerimiz de elbette ki çok şeylerden ibaret. Sizin düşüncenizge göre Kennedy bu konuşmanın neticelerine bir umutlar beslemeliyiz mi ya da yok? Ben bilmeyeyim ne kadar bu görüşüge hazırlıklar göründüler. Eğer de son dakikasında bu prezidentin yanındakiler telefon açıp eğer davet etmeseler, ama sonunda yıllar devamında bu bizim meselemiz etrafında söz yürütülüyor. Prezidentler kele vaade verirler, onların müddeti çıkar. Vadeleri son derecede öyle de söz olarak kala ve tekrar kaç seneler geçti. Şimdi işgalinin 6. senesi. 7. yıl istendi. 6 senesi 7'ye aylandı. Ama Ali'da bu meseleler tek sözle kala. Söz şeklinde. Bu 14-15 senelerde alıngan yani постановлениялар ve ilahiri ular bile ularını bile kanun dep işletmege olmayın için degende hani даже не подзаконные акты. Böylelikle göz boyama yani böyle bir devlet özünü çok çirkin avvara. Niçin degende ular dünyanı aldatmaya tırışa. Ama biz de bu meselelerin
көтермезден bizde dünyanın aldanmasına özümüz yardımcı olamız. Halbuki. Yani biz özlerimizin akları tıklenmesi için endi 10 yıllarca bir 44 senesinden bundan evvel de elbette başka da problemler, meseleler var idi ama 44 senesinden bu günge kadar biz bu aklarının tıklenmesi için kureş alıp baramız. Avdet olsun, vatanga kaytuf, Ukrayna istiklali, çeşit prezidentlerinin kelüvü, olardan bu beklentiler, istekler, talaplar ve aklıca talaplarımız ve ne yazık ki buna 2020 sene ve elimizde çok şey de yoktur. Çünkü istekler bağlanmak gerek talapnen ve o talapımız sözde ya da yazma şeklinden gayrı kaysı bir hareketlerle tasdiklanmak gerek. Doğru mu? Yani biz müracaat edip ellerimizin kavuşturup oturacak olsak mesele çözülmez. Biz böyle aslında milli hareketimizin kureşinin, halkımızın alıp bargan kureşinin bir talil edecek olsak, halk müracaat ete ahır sonu bezdi de özü kayıtıp geldi. Doğru mu? Yani onu kaytarmadılar. Oğa müsaade etilmedi halkımızın öz hareketimizle, özümüzün paramızga işanıp, özümüzün tırnakligimizle, inatlığımızla biz yurtumuzga kaytıp geldik. Ama bir kaytıp gelgen horanta yanıdan özünü kaysı bir ne vaziyette koyaydı, kanunga karşı vaziyette. Onlarını hem sürgün edebilirler, hem kapa bilirler, hem öldürebilirler. Onlar hepsi başımızdan geçip gelgen. Şimdi Bakçısaray'la bağlanamız. Edem Ağa Dudakov canlı bağımızda Milli Hareket iştirakçısı. Edem Ağa, bizni eşitiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Edem Ağa. Edem Ağa, siz Bakçısaray'da yaşaysınız ve ayta bilesiniz mi nasıl merasimler, nasıl tedbirler bu sürgünlük kurbanlarını anmak için geçirmege bile imkanlar oldu Bakçısaray şehrinde? Hepimiz o vokzalga varıp anda böyle işte kurbanlar için bir taş koyulgan idi. O taşın yanına birkaç adam toplaşıp çok toplaşmaya vermezdi ama birkaç adam varıp bunda bir dualar okup evlerimizge kayıttık. Bugün camilerimizde de dualar inşallah geçer. O kadar. Evde bayrağın üstüne kara bir lent bağladım işte. Bu içimizde duygumuz. Bizim şimdi hareketlerimiz çok böyle belki yüksek derece geçmiyor. Çünkü bilemiz ki bunun faydalanıp hükümet bazı adamları son hapishaneye alıyor ve ballarımız hukuksuz kalıyor. Onun için biz de çok böyle bir balaban inisiyatif yapmadık. İsteyenler geldi ama çok adam geldi. Çünkü biri vardı, biri kayıtırdı o zaman işte merasimler böyle geçip gitti. Ve şimdi alsa Kırım'da mına 6-7 yıl işgal gitti. Bilemiz ki münasebetler Kırım Tatarlarga nisbeten değişmegendir ve beterleşkendir dep düşünem. Şimdi Kırım'da olan başka halklar bizim ağrımızını, bizim faciamızını anlamağa tırışarlar mı? Böyle tırışkanlarının sayısı arta mı ya da çoklaşa mı? Ya da bana sizge ölen de gerek edi dep aytkanlarının sayısı çoklaşa mı? Bu Ruski mir degeli ya da Rus dünyası dege bu hükümet bunda bir türlü adamçılığı yok ve bu titul milletinde aslı bir ben çok görmeyeyim. Böyle bizim taraftarlarımız çok oldu. Yakında ben Kırım'dan çıkıp gidip 14. sene çıkıp gidip Dnepr şehrinde yaşayan bir Ukrayın kadının Facebook'ta sohbeti konuştum o. Böyle değil. Kırım Tatar problemi Kırım'da yok değil. Lakin Ukrayna problemi var değil. Çünkü her türlüsü var. Ukrayna'nın içinde de her türlüsü var. Biz bunu duyayız. Şimdiki hükümet yapan işlerini de duyayız. Şimdi mesela için ateizmizge karşı
yürgen işleri de duyayıq. Onun için birinciden biz özümüzge iş almak gerekmez ve işini el varmak gerekmez mi? Bütün dünya problemalarımızı bilsin. Ben mesela için Han Saray bizim medeniyet tarafından problemlerini anlattığım da korespondentler bazı sefer geliyor. Ben bu işi yapayım. Başka kişiler başka işleri alvarıylar. Mesela için bana bu din tarafından kapalı insanların problemlerini anlatıyorlar. Çünkü arasında hepsi Hizb-ut Tahrir değil. Hizb-ut Tahrirlerine sohbet etken insanlar var. Hem Hizb-ut Tahrir bu teröristik bir şirket değil. Evet, biz de onu çok beğenmezdik ama terörist değil. O bizim milletin bir parçası. Biz onlardan bir vakit vazgeçmek ve her vakit yardım ederimiz. Onun için bu 18. Mayıs günü bunları da anmak aramızda bizim vaziyetimiz diye sayayım. Çünkü onlar şimdi balları oksuz kaldı. Halkımız bildirmek gerek. O hapishanede oturan ailelere biz sizi unutmadık ve andaki Kiev'te yaşayan bizim liderlerimiz sizi problemlerinizi biliyor ve bu problemlerinizin etrafında çalışıyor demekte işte anlatmak gerekmez. Onun için 18. Mayıs bu evveldeki böyle bir büyük bir protez gibi çıkan şimdi yapmayız. Elbette biz ifah güçlerinin lakin tesiri var. Lakin bildirik, lakin bana bu meydanda bugün signal çalındı. Bunlar biliyorlar. Lakin bizim taraftarlarımız değil onlar. Çünkü evvelden bizim taraftarlarımız olan böyle fikirlerini değiştirdi. Çünkü bu Rus dünyası bu Stalin propagandaya uşağın bir devlet, bir türlü farkı yok. Stalin zamanı mı, Nikolay'ın zamanı mı ya da bu şimdiki Putin'in zamanı. Bu bir devlet, bu bir imperilik, böyle bir ideologik yurdurgen bir millet. Onlar kendilerini bana bütün bir yerde Kırım boyunca haçlarını koydular. Bütün bir yerde bu imparatorlarına bağışlayan taşlar koydular. Bu ne demek? O hayvanlar ormanda os toprağını av etken yerini böyle bir sınır yapaylar. Ona uşağın gibi şeyler var. Bizimki değiller şimdi onu. Onun için bizim tarihimiz Kırım'da silindi. Bunu böyle göstermeyiler. Lakin bütün yapılan işleri bununla bağlı. Bizim millet onların bu Kırım'da olan bunları bu akmasyon yapan işlerine pek balaban tesir veriyor. Onun için bize karşı onlar işleyecek. Bizim milletki aramızdan böyle bir onlara çalışkan söylerini tapacak. Evvelki zaman yapan gibi aynı bir türlü değişmeler yok. Bugünlükte de bize karşı böyle işler yürütülüyor. Onun için bir yanılık ben görmüyorum. Fransızlar etken gibi bir dejavu geliyorlar. Bir fikir aynı bir yeniden ötken tarihini yeniden yaşayısın degen bir dejavu degen şey var. Ben için böyle bir dünyayı. Mına 76 yıl geçti endi Kırım Tatarlarının sürgün etilgeninden ve bugün siz kaydetkenize göre endi bu dejavu gibi islerini de besleyimiz, içimizde göremiz. Sizin düşüncenize göre mına endi kaç yıldan beri biz aklarımızın tıklanılmasını talep etemiz? Yeterli kadar talep etemiz mi? Bunu yeterli demeye de olmaz. Ama ben bilesem biraz güçümüz de yetmiyor. Ukrayna devleti de bize mesela için keskin problemlerimizi çözmek niyeti yok ben bilesem. Çünkü korku var. O düşünüyor ki bundaki halk, bu Ruslar, Ruslar değişirdik. Ama ben her vakit aytayım. Buna aslı inanmanız. Bana Pribaltika'da bakınız, bundaki Rus cemiyetleri onlarında yaşayırlar.
Rusya'dan yaxşı yaşayırlar. Yakin o Litva'ya, Estonya'ya Rus devletini getirmeyi istiyorlar. Bu da işte böyledir. Çünkü bir türlü problemlerini ular bunu fikirlerini değiştirecek diye bu kendilerini aldatıyorlar. Bu olmaz. Hükümette bir değişmeler olmasa, bu hükümette bir değişmeler olmasa bir şey olmaz. Aslında değişmeler olmaz. Ya bu hükümette değişmeler olması dep ayttınız. Bu sizin düşüncenize göre bu devlette değişmelerinin istesinde biz hangi rolünü almalımız, almak gerekmiz mi? Birinciden kendi kendimizi saklamak, milli hareketimizi saklamak. Milli hareket olsa böyle bir zaman gelir, biz sesimizi bildirir dünyaya. Böyle bir zaman gelir mi buna inanırım. Onun için buna milli hareketimizi saklamak gerek ve bir şeye bakmazdan milli hareketimizi devam etmek gerekmiş. Yaşlarımıza etmeye isteyeyim, dilimizi saklamak gerek. Çünkü çok zaman böyle bu Kafkaz'dan gelme Rus dilinde yırlagan şeyler, yuguzuylar, toylara aslında varıp da olmayayım bazı sefer, bazı toylardan çıkıp gideyim. Çünkü Allah'ım bu subkultura değiller bunu. Subkultura. Birinciden kim olduğunuzu biliniz. İkinciden ana dilinizi saklanız. Ve babalarınız, dedeleriniz milli hareket yapan tarihini biliniz. Bana bunu fırsattan faydalanıp yaşlarımıza etmeyi isteyeyim. Çok sağ olun Sedem ağa. Bizle bağlanğanız için Dem Dudakov, Cemaat Erbabı Kurultay delegesi bizle canlı bağda edi. Bugün ise Şimdi ise Kırım'dan da bizge bakan seyircilerimiz ballarını yazıp yollaylar. Mına misal olarak eski Kırım'dan bir video geldi. Tohtarova Lutfiye 10 yaşında ve Şaripova Amina 4 yaşında sürgünlük kurbanları hakkında şiir okuylar. Kelin onlarını beraberlikte dinleyik. Есть черный день у моего народа, в цветении мая выпал он, когда за окном, как стадо по вагонам, народ и стар, и млад был погружен. Какие-то минуты дав на сборы, не дав опомниться, как будто все враги, не разобрав, больной ты или здоров, под дулом автоматов повели. Под хохот, шепот, крики, привотоки шли люди, словно в страшном сне, прижав к груди детей, котомки и устремив глаза к земле. В тот день смешались слезы и проклятия, отчаяние сменило боль и страх. Начальный был тот изгнание, неизвестность впереди, как ад. И постарели чьи-то жены, молились молча старики. Отцы, кто были все на фронте, 4-й год воюют пареньки. Какое-то преступление совершили больные, старики и малыши. И мать, что вырастила сына, в ответ лишь похоронку получив. За что судьба послала наказание и молча совершила приговор. И обрекла на долгое изгнание. Назад, как будто он преступник или вор. Был черный день у моего народа, и пусть с тех пор прошло немало лет, но люди плачут воспоминания. Это и помнит страшный черный день. Листая жизнь календарь, пусть будет зимы вересница, пусть будет вновь за январем февраль, но только черный день не повторится. Böyle qara kun hakkında ballar o'z şiirinde ve da birisi yazgan şiirinde aytib berdi. Mına seyircilerimiz bizge yollay ve en esası ballar da unutmamak gerek böyle qara kun olğanı hakkında. Maşallah balaçıqlarımızға, saygılar arkadaşlar. Bugün kun devamında siz bilesiz bizde yayınlar ötkərilə saat 22'ye kadar. Onun için kun devamında bizlerge videolarını yollay bilesiz. Biz ise onlarını imkan olğanca yayınımızda aydınlatacağımız. Ve şimdi muharririmiz bizim aytkanına göre bugün malum olğanı gibi da bu karantin, koronavirus pandemiya neticesinde er yerde olğanı gibi böyle kütlevi mitingler ötkerilip olamay. Şu sebepten ona uygun bir şekilde online miting ötkermege bizim liderlerimiz, Milli Meclisimiz karar aldı ve şimdi bu online miting endi
башлағаны ақта білдірелер бізге. Келіңіз бақайық. Шановні співвітчизники, співгромадяни, друзі кримсько-татарського народу, шановні учасники міжнародного жалобного онлайн-мітингу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Saygılı vatandaşlar, Kırım-Tatar halkının dostları, saygılı Kırım-Tatar halkı soykırımının kurbanları hatırasına bağışlanған халқара мате мітингінің iştirakçıları. 76 років тому, 18 травня 1944 року, комуністичним режимом колишнього СРСР було скоєно злочин проти людяності, що мало на меті знищення кримсько-татарського народу, корінного народу Криму. У ході тотальної депортації зі своєї батьківщини і внаслідок нелюдських умов у місцях вигнання кримсько-татарський народ втратив 46% своєї чисельності. Десятиліття вигнання, що супроводжувалося обмеженням прав і заборон в політичній, культурній, соціальній і мовній сферах, завдали непоправної шкоди розвитку кримсько-татарського народу, одного з самобутніх народів людської цивілізації. 76 yıl evvel 1944 senesi Mayıs'ın 18'inde Sovyetler Birliği'nin komünistik rejimi Kırım'ın tamır halkı, Kırım Tatarlarını yok etmek maksadıyla insanlığa karşı cinayet etti. Kırım Tatar halkı vatanından bütünley sürgün edilgende ve sürgünlük yerlerinde müşkül şarayit neticesinde o sayısının 46%'ını joydu. Sürgünlükte onlarca yıllar siyasi, medeni, içtimai ve dil sahalarında yasaklar ve haklarının sınırlanmaları halkımızın inkişafına düzeltilmez zararını getirdiler. Сьогодні ми вперше проводимо міжнародний онлайн-мітинг, щоб вшанувати пам'ять жертв депортації корінного народу Криму, висловити свою солідарність нашим братам і сестрам в окупованому Криму, привернути увагу міжнародної громадськості до трагедії кримських татар і продемонструвати країні-окупанту нашу згуртованість і рішучість боротися за свої права. Оголошую міжнародний онлайн-мітинг пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу відкритим. Bugün biz ilk kere halkara online mitingni geçiremiz. Bu mitingni Kırım'ın tamır halkı sürgünlüğünün kurbanlarını anmak, işgal etilgen Kırım'daki vatandaşlarımızın birdemlikni göstermek, halkara topluluğunun dikkatini Kırım Tatar halkının faciasına çekmek ve işgalci devletke haklarımız uğrunda katı tarzda güreşmege hazır olganımızı nümayiş etmek için ötkeremiz. Kırım Tatar halkı soykırımının kurbanları hatırasına bağışlanған halkara mate mitinginin başlaganını ilan etem. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці, душою тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
Крым Айдеру Рустамову. Söz Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin muhtiyi Ayder Rustamov'a verildi. Buyurunuz. Bugün sürgün günü, bugün matem günü. Allah'ım bizim şehitlerimizi kabul et. Mevtalarımızı afu et. Bütün karbabalarımızın, kartanalarımızın, erkeklerimizin, kadınlarımızın, evlatlarımızın dökülgen kanları, verilgen canları 1944 senede sürgünlükte nafile olmasın ya Rabbi. Ve bu okulgan Fatiha suresi sevabını onların ruhlarına ırıştır ya Rabbim. Ba'da'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddallin. Amin. Ya Rabbim. Ya Rabbim, bizge vatanımızı azat etmeye, düşmanlarımızı yenmeye, devletimizni, izzetimizni demeye ihtiyaç nasip et. Ve sallallahu ala nebiyyina. Amin. Sağ olunuz Muhti Bey. Слово надається віце-прем'єр-міністру, міністру закордонних справ України, пану Дмитру Кулебі. Доброго дня. Ви мене чуєте, сподіваюся? Так, чуємо. Так. Для мене велика честь, я кажу це абсолютно щиро, не дипломатично, сьогодні взяти участь у нашому онлайн-заході. Я вже мав нагоду бачити зранку Мустафу Ага, якого я бачу і зараз. І хочу щиро сказати вам те ж саме, що сьогодні лунало під час нашої розмови вже, що трагедія кримських татар – це є також і трагедія українців. І це наш з вами спільний біль, спільна рана, яку ми маємо загоїти і назавжди залишити в минулому, для того, щоб ніколи нічого подібного не могло навіть в принципі повторитися. Сьогодні ми говорили вже про ті страшні дні 44-го року, про виселення сіл, про потяг, який віз кримських татар на схід. Я хочу вам сказати, що я не є кримським татарином, і у мене немає, на жаль, кримсько-татарської крові, але я абсолютно розумію, про що ви говорите, тому що що пережив ваш народ, тому що мій прадід пережив те саме. Він був українським селянином, і село було оточене, його родину посадили у той самий вагон, в який саджали кримських татар, і вони були вивезені в Сибір, де багато з депортованих померли. Тому я цей біль не просто поділяю, я його особисто відчуваю. Я хочу сказати сьогодні головне – свобода українців і свобода кримських татар – це одна і та сама свобода. Земля українців і земля кримських татар – це одна і та сама земля. І
Я, як міністр закордонних справ, докладатиму усіх зусиль для того, щоб усі кримські татари могли знову повернутися додому. В Крим, в деокупований Крим, в Крим, з якого піде Росія, в Крим, з якого підуть всі, в якому будуть загоєні всі рани, спричинені і геноцидом 44-го року, і агресією 2014 року. І досягнути цього результату ми можемо лише разом, тому що це наша з вами земля, і йдеться про наших з вами людей. І в мені ви завжди знайдете надійного партнера для цієї боротьби. І я переконаний, що ми всі туди повернемо, ми всі повернемося в Крим. І це буде, Крим стане знову землею свободи, землею, яка повернеться до кримських татар. Я в цьому абсолютно переконаний. Я дуже вам дякую за цей час і бажаю гарного марафону, і будемо працювати разом. Дякую. Дякуємо вам, пане міністра, пане Кулеба. Слово надається голові Сейму Литовської Республіки професору Вікторасу Пранckirtiso. Соз Литвания Джумхурiyeti Сеймінің рейсі профессор Викторас Пранckirtisке беріле. Пожалуйста. Добрый день, друзья крымско-татарского народа. Прошедшие годы для Литвы и для наших стран, близких для нас стран, это был год столетия нашей государственности. Но рядом с этим мы помним об этом, что 80 лет назад началась депортация литовского народа из Литвы, и это наша похожесть, наша схожесть с крымско-татарским народом. И однако, отмечая важные юбилеи, мы помним и о цене, которую народы заплатили за свободу. Это цена потерь и депортаций. Массовая депортация татар 18 мая 1944 года. 230 тысяч человек были увезены из своей родной земли, из полуострова. А 1900 это чудовищное преступление в 1944 году. Это преступление коммунистического режима, Ирана, судьбе исторически братского нам народа. Литовцы, пережившие сталинские репрессии и депортации, как никто другой понимает это. До 300 тысяч литовцев было вывезено в то время от 40 до 1952 года. 5 тысяч детей погибло, умерли по дороге и на местах ссылки. И до сегодняшнего дня у нас есть такая миссия «Сибирь» называется, и наши студенты едут каждый год на кладбище, и они ставят такие литовские кресты, но с полулунием я хочу показать. И это для нас очень важно. 6 июня 2019 года Сейм Литвы, парламент Литвы, Литовской Республики принял резолюцию, в которой четко и недвусмысленно признал, что преступление против крымских татар является геноцидом. В этом заявлении пишется: опираясь на закрепленное в международном праве определение понятия геноцида, Сейм признает преступления, совершенные Советским Союзом в 1944 году против народа крымских татар, геноцидом. В этой резолюции Сейм также обращает внимание и осуждает совершенную Российской Федерацией в 2014 году незаконную оккупацию и аннексию Крыма Украины, а также дискриминацию гражданского населения и крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности, отмену самоуправления крымских татар.
Незаконная аннексия Крыма в 2014 году Российской Федерации также отделила многих крымских татар, несогласных с режимом, от своей исторической родины. Литва и дальше остается на стороне крымских татар, решитель прав человека на полуострове Украины. И я бы еще хотел сказать, что Сейм Литвы 2021 год объявил годом татарской культуры, подчеркивая многовековую связь между нашими народами. И я хочу закончить словами, которые были петы здесь гимном Украины. За нашу свободу покажем, что мы братья. Спасибо вам и успехов. Спасибо большое, господин Пранскетис. Ачу, как говорят в Литве. Литва является нашим давним партнером, и литовцы всегда поддерживали крымско-татарский народ, и мы благодарны вам за вашу поддержку. Türk Cumhuriyeti'nin Cumhur Başkanlığı Baş Danışmanı Yalçınbey Topçu söz verilir. Слово надается головному раднику президента Турецкой Республики, господину Ельчину Топчу. Будь ласка. Buyurunuz. Yalçın Bey. Нужно включить микрофон. Mikrofonunuzu sonmuş. Mikrofonunuzu açınız. Sesini açınız. Konu açık. Murat. Çok güzel. Açın diyor. Açalım. Sesim gelmiyor mu? Var sesi. Sesi var. Evet. Tamam. Biraz daha aç sesini. Katılımcıların bir tamamını saygıyla selamlıyorum. Başta Tatar Türk'ü kardeşlerim olmak kaydıyla Türkistan coğrafyasının bir tamamında yaşayan Türk soyluların Ramazanını kutluyorum. İnşallah Cenab-ı Hak İsmail Gaspıralı atamızın dediği gibi bütün Türk soyluları dilde fikirde işte bir olarak nice bayramlara kavuşturur ve yaşatır. Evet, bugün 76 yıl önce Kırım Tatar Türkleri ata topraklarından Sovyetlere ihanet ettikleri gerekçesiyle 500 bini aşkın bir sivil nüfus hayvan vagonlarına doldurularak sürgüne gönderildi. Tıpkı Ağızka Türklerine yapıldığı gibi. Nedeni de şuydu. Güya Kırım Tatar Türkleri Sovyetlere ihanet etmişti. Halbuki bu esnada Kırım'ın 50 bin Tatar erkeği Hitler ordularına karşı savaşıyordu. Bu vahşi sürgünde Kırım Tatar Türkleri çok büyük ve acı kayıplar verdi. Stalin tarafından işlenen bu insanlık suçunun 76. yıl dönümünde acı ve keder içindeyiz. Asla bu insanlık suçunu unutmuyor ve unutturmuyoruz. Bu sürgün Türk ve dünya tarihine kara bir leke olarak not edilmiş insanlık suçudur. 76 yıl geçmesine rağmen işlenmiş olan bu insanlık suçunun acısını bugün de insanım diyen herkes, bütün insanlık vicdanında taşıyor ve hissediyor. Sürgün sebebiyle şehit olan bütün Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimi, atalarımı rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milleti Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerinin hak ve hukukları için verdikleri mücadelede her daim yanlarında olmuştur ve olacaktır. Türkiye, devlet ve millet olarak Arakan'dan Keşmir'e, Doğu Türkistan'dan Karabağ'a, Kırım'dan Yemen'e, Afrika'dan Balkanlara, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da velhasılı mazlumların zulüm görüp sustuğu
dünyada bomba seslerinin arasında Allah var, Türkiye var diyen her dinden, her milletten kim olursa olsun bütün mazlumların yanında yer almakta ve almaya devam edecek. Türkiye adaletin, barışın ve herkes için esenliğin hakim olduğu bir dünya için bütün platformlarda mücadele ediyor, etmeye devam edecek. Değerli kardeşlerim, bu acı insanlık suçunun 76. yıl dönümünde biz hep birlikte bu zulümleri unutturmayacağız. Aliya'nın ifade ettiği gibi, cennet mekan Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi bir intikam peşinde olmayacağız ama bize yapılan bu zulümleri, soykırımları unutursak tekrar tekrarlanacak. Onun için bunu unutmayacağız, bunu anacağız. Uluslararası hukukun meşruiyeti içerisinde bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Ben bu vesile tekrar sizlerle bir arada olduğum için çok memnun olduğumu ifade ediyorum ve bütün katılımcılara saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür bildiriyoruz saygılı Yalçın Bey. Bütün Türkiye kardeşlerimize teşekkür bildiriyoruz. Evet, en yakın bizim kardeşlerimiz bu Türk milleti. Onun için Allah razı olsun. Aynen öyle. Ve inşallah bizim maksadlarımız yerine getireceğiz. Teşekkür bildiriyoruz. Sağ olun. Слово надається депутату парламенту Канади пану Івану Бейкеру. Kanada'nın milletvekili Ivan Baker'e söz veriliyor. The floor is given to Mr. Ivan Baker, member of Canadian Parliament. Thank you very much, and it's an honor to be here today representing the government of Canada. Мені надзвичайна честь бути сьогодні з вами, з лідерами кримсько-татарської громади кругом світу, з лідерами країн кругом світу, лідерами в Україні, щоб відзначити 76-ту річницю депортацію кримських татар. 18 травня 1944 року радянський лідер Йосиф Сталін насильно депортував сотні тисяч кримських татар до Середньої Азії. Вбивства та депортації йому було недостатньо. Ці сліди цього народу мали бути стерті. Кримсько-татарські книги полювали, кримсько-татарські міста та села переіменували, мусульманські кладовища зруйновані, і всі письмові посилання та цих людей. Один з тих людей, котрий є свідок депортації, це і котрий є з нами сьогодні, це Мустафа Джемілєв. 4 роки тому, коли я був депутатом парламенту провінції Онтаріо тут в Канаді, ми вшанували пам'ять жертв депортації разом з паном Джемілєв. І ми підняли кримсько-татарський прапор перед парламентом Онтаріо. І це був перший раз, що кримсько-татарський прапор був піднятий перед будь-яким парламентським будинком в Канаді. Кожного року, 18 травня, перед одне канадське місто підносить кримсько-татарський флаг, прапор, щоб вшанувати жертв депортації і щоб показати, що канадці підтримують кримсько-татарський народ. І цього року прапор вчора був піднятий містом Вінніпег перед парламентом провінції Манітоба. У 2014 році історія почала повторюватися, коли Російська Федерація захопила Україну і Крим. І від часу окупації Криму, from the time of the occupation of Crimea, there has been severe repression of human rights, including freedom of expression and association. And Canada has expressed its concern about these violations and the persecution of Crimean Tatars. Canada has denounced the banning of the Mejlis, and earlier this year, Canada and our Minister of Foreign Affairs, François-Philippe Champagne, imposed sanctions on people involved in the illegitimate elections held in Russian-occupied Crimea
on September 8, 2019. По-українськи я повторю, що цього року канадський уряд вклав санкції на людей, котрі були провідними акторами в нелегітимними виборами в Криму 8 вересня 2019 року. З самого початку Канада була і буде підтримувати кримсько-татарський народ і український народ, і незалежну Україну. І далі наголошує, просить міжнародну громаду, щоб далі підтримувати тиск включно з економічними санкціями, доки Росія не буде поважати міжнародні закони і не буде поважати суверенітет і незалежність України. Сьогодні ми зійшлися тут, на цій конференції, щоб запам'ятати жертви депортації. Але я маю надію, що ми з'єднаємося не тільки сьогодні, але в днях і тижнях і місяцях перед нами, щоб забезпечити, щоб злочини, так як депортація, злочини, так як ті, котрі відбуваються зараз в Криму, перестануть і ніколи не повторюють. І для цього ми повинні гарантувати, що Росія буде поважати суверенітет України, що вона залишить Крим та залишить східну Україну. І тоді, тільки тоді, кримський татарський народ буде жити в свободі, і тоді ми запам'ятаємо жертви депортації, але ми їх не тільки запам'ятаємо, але ми їх і вшануємо. Вічна їм пам'ять. Thank you very much for your solidarity and support, Mr. Baker. Я хочу вам подякувати за вашу підтримку кримсько-татарського народу. І скажу також і кримсько-татарського. Destek için Kırım-Tatar halkını sizge teşekkür bildiremiz. Çok sağ olunuz. Дякуємо вам. Зараз слово надається автору проекта «Стратегии 18», члену правозащитного совета Санкт-Петербурга и члена регионального совета партии «Парнас» госпоже Евгении Литвиновой. А зараз слово надається автору проекту «Стратегия 18», члену правозахисної ради Санкт-Петербургу та члену региональной рады партии «Парнас». Бюрнус, пожалуйста, пани Евгения. Здравствуйте, дорогие друзья. В этот трагический день я, конечно, вместе с вами. 17 мая 1944 года – это и для нас тоже очень важная дата. Дата депортации крымских татар. 118 так и называется именно по этой дате. Проект возник 3,5 года назад. Проект чисто правозащитный, он важен именно для того, чтобы россияне, во-первых, поняли, что происходит с крымскими татарами в Крыму после 2014 года. И, во-вторых, важно, чтобы мы могли проявить солидарность. Вот информация и солидарность – это суть проекта «Стратегия 18». Мы информируем на странице Фейсбука и группе Фейсбука о том, что происходит в Крыму, о арестах, о этих жутких приговорах, которые вообще только напоминают сталинскую эпоху. И мы проводим ежемесячные митинги, ну, такие небольшие, в соответствии с форматом, который допускает российская власть. Это одиночные пикеты, где мы по очереди встаем с плакатами и флагами и рассказываем в прямом эфире о том, что происходит. Сейчас, пока карантин, акции прекратились, хотя прекратились в прежнем формате. Вот я сегодня вышла с плакатом, чтобы потом написать пост об этой дате, и будут еще участники, которые еще будут выходить с плакатами, но, к сожалению, каждый сам по себе вот в соответствии с режимом самоизоляции. Что для нас важно? Что за эти годы отношение к нам изменилось.
потому что было очень жесткое. Мы выходили на улицы, нас чуть не били. Постепенно стало спокойнее. То есть, ну, хотя бы как-то мы можем, сознание россиян меняется. Собственно, на то, чтобы это сознание изменилось, мы и работаем. Спасибо вам. Спасибо большое, госпожа Евгения. Я на самом деле от всех нас, от крымских татар, выражаю вам большую благодарность, потому что вы каждое 18 число выходите и поддерживаете крымско-татарский народ. И вы находитесь в гуще или именно в самом центре той страны, которая сегодня проявляет агрессию. Поэтому мы вам благодарны, мы вас считаем нашими героями, мы вас всегда поддержим, и спасибо вам за поддержку. Мен шымды стейім, мен тешіккүр білдірем Евгения Литвиноваға, чүнки стратегия 18, олар 18 күнде ай чықалар мейданларға, ве Крым татарлар дестек үшін чықалар, митинг япалар, пикетлер япалар. Тешіккүр білдіреміз оларға. Söz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Başkanı'na Umut Шилитке беріле. Бюрнос. Слово надається голові платформи кримсько-татарських організацій у Республіці Туреччині Умуту Шиліту. Бюрнос. Cenab-ı Allah bu mübarek günleri hürmetine, bu aziz milletine, bu asil milletine bir daha bu günlerini yaşatmasın ya Rabbi. Bizler dimdik ayaktamız. Dünyanın her bir yağında boğan Tatarlar bu soykırımına, bu vahşet verici olaylarını kınayımız. Allah başlarına bela etsin ya Rabbi. Türkiye'de bulunan 46 dernek, 3 vakıf, Kırım Tatar Teşkilatları platformu olarak Kırım'ın bu davasında yanındamız. Bütün cemaatke, bütün milletke sabırlar, hayırlı günler, sağlıkla kalınız saygılı vatandaşlar. Sağ olun saygılı Ümit Bey. Зараз слово надається президенту Святого Конгрессу украинцев пану Павлу Гроду. Şimdi Ukrayna Bütün Dünya Kongresi Kanada'da Bütün Dünya Kongresi Павло Гродха беріле. Будь ласка. Пан Павло. Дякую. Шановні друзі, Світовий конгрес українців, яка представляє інтереси 20-мільйонну українську діаспору та координує роботу українських громад у понад 60 країн світу, сьогодні вшановує невинних жертв депортації кримського татарського народу у 44-му році та підтримує звернення Меджлісу кримсько-татарського народу до Організації Об'єднаних Націй закликом визнати цей акт тоталітарного радянського режиму геноцидом. 76 років тому радянська влада розпочала сплановану депортацію з Криму близько 200 тисяч етнічних кримських татар, більшість яких становили жінки, діти та люди старшого віку. Майже половина з них загинула під час насильницького переселення та від голоду, хвороб, тортур та каторжних робіт на заслання у безлюдних районах Центральної Азії. Разом з цим у Криму було знищено матеріальну і духовну спадщину кримських татар, закрито бібліотеки, школи і мечеті та змінено тисячі історичних назв. У 2011 році Меджліс кримсько-татарського народу направив звернення до парламентів та урядів держав з закликом визнати геноцидом депортацію кримсько-татарського народу. Світовий конгрес українців підтримує це звернення та вітає заяву Сейму Латвії щодо вшанування жертв депортації 44-го року, підтримки політики невизнання незаконної анексії Криму та визнання депортації кримських татар в 44-му році геноцидом. The Ukrainian World Congress pays tribute to the innocent victims of the deportation of the Crimean Tatar people in 1944 and supports the call of the Medjlis of the Crimean Tatar people to the United Nations to recognize
this as an act of genocide of the totalitarian Soviet regime. In 2019, the Majlis of the Crimean Tatars called upon the international community to recognize the deportation of the Crimean Tatar people as a genocide. The Ukrainian World Congress supports this call and welcomes the 2019 statement of the Latvian Sejm on commemoration of the 1944 deportation, non-recognition of the illegal annexation of Crimea, and recognition of the 1944 deportation of Crimean Tatars as a genocide. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять кримських татар, безвинно загиблих внаслідок насильницького виселення з рідної землі радянською владою. Зараз Російська Федерація продовжує цю політику пригноблення і населення, окупувавши Крим та відкрито переслідуючи кримсько-татарський народ, встановлюючи людські права і свободи. Світовий конгрес українців закликає світове співтовариство віддати шану жертвам жахливого злочину тоталітарного комуністичного режиму та визнати події 1964 року геноцидом кримсько-татарського народу. Водночас світ не може допустити повторення болючих уроків історії. Ми закликаємо до посилення тиску на Російську Федерацію аж до повної деокупації Криму та Донбасу та звільнення політичних в'язнів. Дякую. Thank you very much for your solidarity and support, Mr. Grot. Я хочу вам подякувати, містер Грот, і разом ми переможемо тільки і до перемоги. Дякуємо вам. Дякую вам. Şimdi söz Kırım Tatar Milli Litvanya'da Kırım Tatar Milli Meclis temsilcisiga temsilcisi Адис Якубовського берілі. Зараз слово надається представнику Меджлісу кримсько-татарського народу Адису Якубовському. Aš tai galvočiau, kažkokia reiktų gal auditą daryti. Atėjus prie audito, pasižiūrėti, kaip ten viską darė. Nes man Matėjus sako, važiavo Artijauską, kažkur, sako, skrido ponios Bizniokos, reiktų, sakė geriausius viešbučius, o šitą. Зараз, я так думаю, я так сподіваюся, що технічні помилки якісь, технічні проблеми. Мен бересем бір техник проблем шықты. Şimdi men sözға davet etем Bayraqның бірлешкен Liberate Crimea bu aktivistkaға, faal iştirakçiler Татьяна Лаздаға söz бермеге isteyim. А зараз я хочу запросити до слова активістку об'єднаної прапором Liberate Crimea пані Тетяну Лазда, яка є активісткою, яка мешкає в Латвії, і об'єднаний прапором провели в прошлому році великий захід об'єднаний прапором Liberate Crimea, і кримсько-татарський прапор мандрував в 28 країнах світу та на 4 континентах. Крым-татар байрағы былтыр, Крым-татар байрағы кезді 28 мемлекетлерден ve 4 kontinentlerde ve Haytı Kiev'de ve Kiev'de bayramda Krım-Tatar milli bayrak bayramda büyük merasımlar biz alvardık. Уважаемая пани Татьяна, пожалуйста. Добрий день, ви мене чуєте? Так, чуємо. Я Тетяна Лазда з Латвії, Товариство підтримки України. Наша організація маленька, але таких маленьких організацій по всьому світу дуже багато. І ми об'єдналися у всесвітню мережу «Об'єднані прапором». І сьогодні, в цей важкий і страшний день,
для кримських татар ми хочемо послати частинку свого серця нашим друзям, родинам політв'язнів, кримським татарам усього світу. Знайте, що ми з вами. Щороку в цей день ми організуємо в своїх країнах акції, пікети, флешмоби. Але 20-й рік в них свої корективи. Тому все відбувається онлайн. А минулого року великий блакитний прапор з золотою тамгою побував в Австралії, Малайзії, Північній Америці, Африці, на Близькому Сході і в країнах Європи. І всюди ми, українці, всесвітньої мережі, об'єднані прапором, розказуємо правду про Крим, про російську агресію, про політв'язнів, про дітей, яких Кремль залишив без тата, про сльози матерів і дружин. Ми віримо, що Крим буде вільним. Ми знаємо, що дух не скорити і віру не вбити. Кримські татари – великий народ, бо в серці вогонь, який не згасити, і лють у серцях до чужинців заброд. Дякую. Söz Türkiye Cumhuriyet Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mukrimin Шахін verilir. Слово надається голові кримськотатарських культурних та громадських організацій в Республіці Туреччина пану Mukriminu Шахіну. 18 Mayıs 1944 halkımızın en facialı günü. Bu facialı günde ve ondan sonra devam eden günlerde, aylarda, yıllarda hayatını kaybetmiş olan bütün şehitlerimiz, bütün vatandaşlarımızın aziz hatıraları önünde ve sürgün yerlerinde halkımızı tekrardan toparlayıp milli hareketimizi yeniden başlatan bütün inisiyatifler, milli hareketçiler, veteranların önünde, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Ve bugün hayatta yaşamakta olan, vatanımızda yaşamakta olan bu milli hareketimizin emekli, kenarda duran yaşlılarımız, kartlarımızın önünde saygıyla eğiliyor. Bizler Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarı olarak belki Türkiye'de yaşadığımız nüfusumuz vatanımızda yaşayan halkımızın 10 katı fazla ve 15 ülkede dağınık olarak yaşıyoruz. Fakat 18 Mayıs 1944 bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarlarını, milyonlarca Kırım Tatarını tek bir yürek halinde birleştirmiştir. Bu felaketli günden bir hayır doğmuş. Bu da bizim milli kimliğimizi ve vatana, millete olan bağlılığımızı daha da kuvvetlendirdi. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de milli hareketimiz daha da yükselecektir. Bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye'deki milli hareketimiz ve bütün dünyadaki milli hareketimiz vatanıyla ve vatanda yaşayan vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle daha da birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Ve 1917'de yarım bıraktığımızı mutlaka tamamlayacağız. Ve Allah kısmet ederse milli devletçiliğimiz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılı, Kırım Tatarların bütün milli haklarını talep eden milli devletçiliğimizi inşallah göreceğiz. Biz buna inanıyoruz. Ve bütün Türkiye'deki Kırım Tatarları olarak ve bütün Türk milleti olarak vatandaki kardeşlerimizle saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdiden mübarek Ramazan bayramlarını hayırlayın. Sağ olun. Sağ olunuz, saygılı Mukrimin ağa. Слово надається президенту Ассоциации крымских татар Канады пану Рустему Ирсаю. Канада, Крым Татар Ассоциация президентine Рустем Ирсай söz verilir. Buyurunuz. Витаю всех. Я очень благодарен за возможность быть сегодня здесь. Я представляю Канадскую ассоциацию крымских татар, которая объединяет крымских татар Канады. Нас немного, но мы имеем огромную поддержку со стороны украинских организаций в Канаде, таких как Ukrainian Canadian Congress, Лига украинцев Канады и много других. За несколько лет работы мы получили признание от правительства Канады и совместно продолжаем делать все, чтобы в ближайшем будущем Крым был снова украинским, а значит свободным. Сегодня, как сказал уже депутат Иван Бейкер,
по инициативе Ukrainian Embassy of Canada, и мы дуже вдячні за это пану Александру Шевченко, и также инициативе Украинского канадского конгресса. Крымско-татарский флаг снова развивается над парламентом в канадском небе, в этот раз над парламентом Манитобы. Это уже 5-й раз, как пан Иван Бейкер сказал, благодаря его помощи первый раз 5 лет назад мы подняли его над онтарийским парламентом. Канада всегда была и продолжает быть другом и стратегичным партнером Украины. И мы надеемся, что в этом есть какая-то доля и нашего участия. У каждого из нас своя трагичная история. Нет такой семьи у крымских татар, которую бы не затронула депортация. Я не буду повторять статистику, она ужасна. Но ужасно и то, что происходит прямо сейчас. И крымско-татарский народ, откровенно говоря, на грани исчезновения. Это видно издалека еще более остро. То, что не успела сделать Российская империя, советская власть, пытается сделать преступный путинский режим. Достав из пыльных сундуков портреты Сталина, палача многих народов, сегодняшняя Россия делает все для ассимиляции и полного уничтожения крымских татар как этноса. В этот скорбный день для нашего народа, находящегося в ужасной ситуации, Канадская ассоциация крымских татар призывает украинское правительство принять изменения в Конституцию национально-территориальной автономии и статусу крымско-татарского народа, создать экстренную комиссию правительства Украины совместно с Меджлисом крымско-татарского народа по решению проблем крымско-татарского народа в условиях оккупации. Мы очень тронуты выступлением министра иностранных дел пана Кулебы. Уверен, что это не просто слова, и мы увидим реализацию тех мер, которые приведут к освобождению Крыма и восстановлению прав крымских татар. Только при реализации этих условий мы видим будущее для крымских татар как нации. Мы призываем канадское правительство усилить санкции по отношению к России. The Canadian government, we urge Canadian government to straighten sanctions against Russia, to introduce personal sanctions against Russian officials who are affiliated with the Putin regime and involved in the violations of human rights in occupied Donbass and Crimea, to include Russian businessmen who directly or indirectly sponsors Putin's regime in Magnitsky list, to return to the consideration of bill of the deportation of Crimean Tatars, Bill C-306, to recognize the deportation of 1944 as genocide against the Crimean Tatar people. Perpetrators must be punished. Putin's regime must be declared criminal and cease to exist. Crimea and Donbass must be freed from Russian troops and influence. Only in free Ukrainian Crimea, the Crimean Tatars can find their future. Дякую всем. Спасибо. Sağ olunuz Rustem Bey. Teşekkür bildiremiz. Дякуємо, Rustem Bey. Слово надається лідеру кримсько-татарського народу Мустафа Ага Джемилеву. Söz Kırım-Tatar halkının lideriga Mustafa Aga Cemilev'e verilen. Buyurunuz Mustafa Aga. Saygılı vatandaşlarımız, kıymetli Kırım-Tatar halkının dostları, hep bizim bu online mitinge koşulgan arkadaşlarımız. Kırım-Tatar halkının sürgünü ve soykırımının bu yıl artık 76. senesi olan. O sürgünden ve soykırımdan sonra hayatta kalanlar da çoğunluğu artık bu dünyayı terk ettiler. Yolların büyük çoğunluğu gurbet topraklarında gömüldüler. Sürgün zamanlarında, yıllarında dünyaya gelgen daha kundakta olan çocuklar artık benim gibi 76 yaşlı ihtiyar oldular. Ama biz her yıl bu günü kaydetemiz ve ebedi kaydedeceğiz. Çünkü bu halkımıza karşı yapılan cinayet, onun esas niyeti
Kırım Tatar halkının bir millet olarak tamamıyla yeryüzünden yok etmek ve bizim vatanımızı, Kırım Yarımadası'nı bir temiz Rus bölgesine, yani Rus dünyasının bir parçasını yapmak. Sürgün ve soykırımdan sonra hayatta kalan insanlarımız yarım yüzyıl kadar öz vatanlarına kayıtıp gelmek için ve kendi insan hakları için 20. yüzyılın en gaddar, en acımasız rejimle mücadele etti. Ve o zamanlar halkımızı birleştiren, bizim milli hareketimizi Sovyet Birliği'nde en kuvvetli hareketlerden birisini yapan unsurlardan birisi elbette şüphesiz bu halkımıza karşı yapılan sürgün ve jenosit esnasında ölen ve öldürülen soydaşlarımızın aziz ruhlarıydı. Onun için çok haklı olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın 16. Mayıs 2014 yılındaki tarihli kararında 18 Mayıs günü hem matem günü hem de Kırım Tatar halkının kendi doğal hakları için kureyşi günü gibi kaydedildi. Maalesef bağımsız Ukrayna devleti Kırım'ın Tamır halkının öz vatanlarında güçleşmesi ve temelleşmesi için yeterli kadar gayret sarf etmedi. Devletin iktidar koridorlarında ve aslında Ukrayna toplumunda ta 2014 yılına kadar yani 14 yılın onur inkılabına kadar Kırım Tatarları hususta Sovyet zamanından kalan ve şimdiki Rusya tarafından devamlı uygulanan sanki Kırım Tatarları bölücü ve Ukrayna devletine tehlike yaratan bir güç olduğu gibi düşünceler vardı. Kırım Tatarları öz vatanlarında ta sonki zamanlara kadar Yarımada'da nüfusun en haksız olmaya devam etti. Hep bizim haklı taleplerimiz bu sırada Kırım Tatar halkının Tamır halkı olarak tanınması hususta, sürgünlükte uğratılan toplumların hakları iade edilmesi hususta, toprak dağılımı hususta, Milli Muhtar Cumhuriyeti yeniden tesis edilmesi hususta, Milli Meclisimizde resmen tanınması ve daha birçok meseleler hususta gerekli kanunlar ve kararlar alınmadı. Taleplerimiz cevapsız kaldı veya reddedildi. Verkhovna Rada'nın oturum salonunda da 2013 yılında sürgünlükte uğratılan hakları iade edilmesi hususunda kanun bakıldığı zaman o zamanki Komünist Partisi'nin başkanı yüzüme baka baka dedi ki Kırım Tatarları Stalin'e minnettar olmaları lazım. Çünkü onların hepsini öldürmediler, yalnız sürdüler. Ve bu faşist kelimeler, faşist konuşması Ukrayna parlamentosunun belli bir kısmı tarafından alkışla karşılandı. Kırım Tatarlarla ilgili aydınlanma belli dereceye kadar Ukrayna'ya ancak işgalden sonra geldi. Kırım'daki tüm devlet strukturlarının satkınlığı ve ihaneti atmosferinde sadece Kırım Tatarlarının ve birinci olarak Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Rus işgaline ve ilhakını tanımadığı hususta açıklamaları, onların işgalcilere karşı direnişi, işgalcilerin hep geçirdiği sahte referandumları ve seçimlerini boykot ettiği bu tüm dünyaya ve Ukrayna cemaatine de Kırım Yarımadası'nda kim ne olduğunu elbette yaxşı anlattı. Kırım'ın işgalinden sonra biraz geç olsa da Ukrayna Kırım Tatar halkının haklarını iade edilmesi yönteminde birkaç mühim kanunlar ve kararlar kabul etti. Şimdi sırada Tamır halklarının statüsü, Kırım Tatar halkının Ukrayna'da statüsü hususunda kanunlar, Ukrayna Anayasası'na Kırım Otonom Cumhuriyeti'nin biçimi hakkında değişmeler projesi vesaire.
Umut ederiz ki bu kanunlar da yakın zaman içerisinde kabul edilecektir. Biz bir saat önce Cumhurbaşkanı'nın bu konuda konuştuk. Orada Dışişleri Bakanı da var idi. Bir karara geldik ve şimdi çalışma grubu hazırlandı, hazır yapılacak ve iki hafta içerisinde bu kanunları Cumhurbaşkanı'na teklif edilecek ve Cumhurbaşkanı kendi adından Ukrayna parlamentosuna sunacak. Şimdiki bu el alınacak bu kararlar sadece Kırım Tatarların haklarını iade edilmesini değil de aynı zamanda Ukrayna'nın bütünlüğünü sağlamak için önemli bir adımlar olacaktır. İnşallah ve kanunlar kabul edilecektir. Şimdiki Kırım'da işgalcilerin esas darbeleri yine de Kırım Tatar halkına karşı olmaktadır. Kırım Tatarları Yarımada'da nüfusun sadece %13'ünü teşkil etmelerine rağmen işgalciler tarafından yapılan hep aramalar, tutuklamalar, işkenceler, kaçırma ve öldürmeler yine de Kırım Tatarlara karşı olmaktadır. Ama Kırım Tatar halkı hiç zaman umutsuzlukka ve çaresizlikle katlanıp pes etmedi ve mücadelesini durdurmadı. Eminim ki ne zamanda olsa ama mutlaka Kırım Tatar işgalcilerden kurtulacak ve orada mutlaka Kırım Tatar Milli Muhtar Cumhuriyeti olacak. Ama bu ne kadar tez olacağı belli derecede bizim kendi davranışlarımıza ve hareketlerimize bağlıdır. Aksi takdirde orada ne Kırım Tatarlar için ne de başka milletler, milli toplumlar için parlak gelecek olmaz ve olmayacak. Ve hiç unutmayız ki biz şimdi yalnız değiliz. Bizimle beraber bağımsız Ukrayna devleti ve tüm dünyanın, uygar dünyanın demokratik güçleri var. 1944 yılı sürgünü ve soykırımın kurbanlarının önünde başlarımızı eğmekle ve onların aziz ruhlarına dua etmekle beraber hepimizi 18 Mayıs Kırım Tatar Milli Hareketi gününü kutlamak isterim. Allah hepimize yardımcı olsun ve doğru yoldan saptırmasın. Hep bu bizim mitingimizde katılan, konuşmalar yapan arkadaşlarımıza samimi teşekkürlerimi bildirmek istedim. Sağ olun. Слово надається голові Меджлісу кримсько-татарського народу Рифатага Чубарову. Söz Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Rifat Çubarov'a verildi. Buyurunuz Rifat Ağa. Saygılı semedeşler, değerli o online mitinge katılgan arkadaşlarımız, gerçekten de çok böyle değişik bir zamanlarda yaşıyoruz. Hiçbir vakit düşünmezdik ki bu 18. Mayıs'ını böyle bir internet vasıtasından ötkermege, ama 2014 sene Kırım'a bütün bu Rusya tarafından gelgen zorluklar şimdi bizi böyle bir alga kaldırdı. Ama milletimiz şimdi ne kadar zorluklarda olsa da ama her bir işinin sonuna varmak için çaresini buluna. Şimdi bizler böyle bir canlı mitingden
bütün ülkelerini ve bütün dostlarımızı, birinciden kendi akrabalarımızı böyle günde toplamaya, birleştirmeye tırıştık ve Allah'a şükür becerdik. Elbette binlerden ve binlerden insanlar şimdi bizge buraya katılıp burada da konuşmaya istediler. Ama teknik çareleri o kadar yok. Ve şimdi bu arkadaşlarımız bizi canlı gözlerler ya da sonra video arşivlerde bunlarını bakacaklar. Bugündeki buradaki olan konuşmalarımızın çeşit farklı bağlarda devamı olacak. Buradaki paylaşılan fikirlerin o fikirlerden daha çok diğer fikirler ve adımlar peyda olacaktır. Ben şimdi birinciden Kırım'dan, milletimiz olan yerinden bizlerini gözleyen kişilerini kozoguna tutam. Anlaşıldı ki şu Rus işgalcilerin rejimine göre şimdi oradan böyle rahat bizlerle böyle açık ve bütün dünyaya dağıtılgan böyle yayında konuşması çok zordur. Ama bunu biliniz ki oradaki arkadaşlarımız hepsi aynı bizim fikirlerimiz de gibi onların fikirleri de aynıdır. Çünkü Rus işgalcilerin Kırım'a gelgeninin manasını hepimiz çok iyi anlayık ve bundan bizim insanlarımız daha çok birleşirler. Şimdi burada onu söylemeye gerek ki ve arkadaşlar bunu da açıklamış ediler. 1944. sene 18. Mayıs'ta Sovyet rejimi milletimizi dünyadan yok etmek için, ölümge bırakmak için ve Kırım vatanımızı kendilerine dersin ki böyle bir Rus parçası olarak eklemek için milletimizi sürgün etmiştiler. Allah'a şükür. Milletimize şükür. Becermediler. Toplumumuzun, milletimizin yarısı kurban olsa da ama dedelerimiz, babalarımız bizleri sakladılar. Ve 45 seneden sonra milletimiz 10 yıllarla milli harekette olganı sebebinden bu vatan duygusu, milli duygusu her bir kişide saklandığı sebebinden milletimiz kendi vatanına dönmeye becerdi. Elbette hepsi de değil. Daha sürgün edilmiş yerlerde on binlerle vatandaşlarımız yaşaylar ve yakın zamanda nasıl kaytacaklarını onlar da hiç bilmiyorlar çünkü yollar her bir taraftan kapatıldı. Bu vakitte kapatıldı. Şimdi milletimiz becerdi ve vatana döndüğü vakit bu Sovyet Birliği parçalandı, yıkıldı, gitti. Bizi öldürecekler, kendileri ölüm oldular. 23 sene Ukrayna bağımsız devrinde buradaki Ukraynalı siyasetçiler ve devletin başında olanları Kırım Tatar milletinin hem derece duygularını, isteklerini ve Kırım Tatar milletinin rolünü anlamadılar. Ve bu anlamamızlıktan kendi başlarına bela getirdiler ve şimdi Rus Federasyonu gelip Kırım adını işgal etti ve
kendisine eklemiş gibi böyle her bir etrafa bildire. Ama Mustafa Ağamız söylediği gibi 2014. seneden başlayıp Ukrayna toplumunun Kırım Tatar milletine bağışı çok genişti. Çok genişti ve şimdi burada bu 6 sene devamında 23 sene devamında becermediğimiz, beklediklerimiz adımların bazıları kabul edildi. Ama o da yeterli değil. Bizler bugün Kırım Tatar Milli Meclis azaları ve bizim liderimiz Mustafa Ağamız, milletvekillerimiz Rüstem Ömerov, Aktem Çiğgoz, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ayrıca bir konuşu ötkerdik. Ve orada yapılmayan ve beklediklerimizin hepsini anlattık ve gerçekten söyledik ki eğer Ukrayna'da, Kiev'de birisi Kırım'dan soğuyacak gibi olsa bizler Kırım Tatarlar olarak hiçbir vakit Kırım'ı Rus işgalcilerden azat etmesine hareketlerimizi hiçbir vakit toktatmadık ve toktatmayacağız. Biz evimize gideceğiz. Biz Kırım'a varıp çıkacağız. Ama Ukrayna'nın beraber olsun. Ve bütün bu uluslararası teşkilatların yardımının ve bütün diğer dost ülkelerden birlikte olsun. Ve bu sebepten şimdi bu bizim konuşmamızda bizim dostlarımızdan hem böyle devamlı ve hem zor zamanlarda yanımızda olanların birisi Litvanya parlamentosunun başkanı Viktoras Pransketis olganı da işte bunu gösteriyor. Bugün 6 ülkenin dışişleri bakanları orada Gürcistan, Ukrayna, Letonya, Litvanya ve Polonya ve Estonya 6 dışişleri bakanları birlikte Rusya'ya karşı ve Kırım Tatar milletini destek eden, Ukrayna'nı destek eden bir beyanat kabul ettiler ve açıkladılar. Şimdi birazdan bunun sonuna sizler de bunu gözleyebilirsiniz. Her bir taraftan, uluslararası teşkilatları tarafından, diğer ülkelerin, ayrı ülkelerin hükümet ve parlamentoları tarafından bugün 18. Mayıs'ta Kırım Tatar milletine taziye bildirgen ve destek etkenini bildirirler. Ve bu gerçekten de şimdi yeni bir devir. Bunu Mustafa Ağamız da söyledi ki Sovyet Birliği zamanında 10 yıllar arasında bizler kapalı bir ülkede yaşamıştık ve milli hareketimize dışarıdan bir destek alması pek çok zor idi. Demir kapılar ve demir duvarlar her bir taraf etrafıydı. Şimdi ise dünya açık ve bize kendimize dost olan, bize yardımcı olan sayıları daha fazlaştırmaya gerek ve bizim o barış politikamız, bizim bu hayatta istegenlerimiz o kadar her bir etrafta anlaşıla ki inşallah bu bizim dost sayımız hiçbir vakit azlaşmaz, aynı çoklaşır. Şimdi 1944 senesi Sovyet rejimi bizi öldürmek için sürgün etmişti dedik. Ya 2014'te Putin aynı bu Katerina zamanındaki başlanan o pis planlarını yerine sonraca getirmek için yine de Kırım'ı basıp aldı ve Rus askerlerini getirdi. Bunu oradaki milletimiz çok yakşı anlıyor ve bizler de hepimiz anlıyoruz.
Rus işgalcileri ne kadar böyle etrafta Kırım'daki yaşayan kişilerge ya da bilmeyeyim komşu ülkelerge böyle tatlı sözler ya da bilmeyeyim böyle dersin ki temiz planlar gösterecek olsalar da ama Rus işgalcilerin her zaman kafalarındaki olgan bütün düşünceleri pis düşüncelerdir. Rusya ülkesinden hiçbir vakit kendi komşularına ya da Kırım Tatar milletine hiçbir vakit temizlik ya da iyi bir planlar olmaz. Bu bizim Kırım Tatar milletinin ki bu Rus milletini bile karalamak için yok. Rus milleti burada birisi ona tikimez. Ama Rusya İmparatorluğu, Sovyet Birliği ve bugündeki Rusya Federasyonu her zaman her bir komşu ülkeye ve kendi böyle içindeki olan milletlerge düşmanlıktan başlamıştı ve inşallah yakın zamanlarda bu düşmanlıktan patlayıp ya sonu gelebilir deyip ona ümit ediyoruz. O sebepten 2014. sene işgal edilen Kırım'ın Rus Federasyonu'nun kontrolünde olganından hiçbir türlü geleceği yok. Milletimizin geleceği de bundan yok. Şimdi bunu söylediğimiz böyle düşüncelerden, fikirlerden tek değil de oradaki Kırım'daki olgan durum bunu gösteriyor. O sebepten Allah'a şükür milletimiz Kırım'da o kadar kendisini birlikte böyle ortalamaya tırışa ki ve bu birliğini saklayan oradaki bütün kişilerimizge Kırım Tatar Milli Meclis adından çok büyük teşekkürler bildirmek isteyeyim. Şimdi saygılı vatandaşlar, elbette bütün davrandığımız hareketlerimiz işte Kırım Tatar milletinin geleceğiyle bağlıdır ve bizim Kırım vatanımızla bağlıdır. Bunu biz sonracık planlarımızı yerine getirmek için çalışmalarımızı devam edecek. Ben de ona çok işanam ve eminim aslında çünkü o dünyanın ketkenlik bunu gösterir ve Ukrayna içinde olan denişmeler bunu gösterir. Kırım Yarımada'da Kırım Tatar Muhtariyet Cumhuriyeti kurulacak ve Kırım adanın geleceği ve oradaki bu Kırım adadaki yaşayan Tamırlı milletinin, Kırım Tatar milletinin ve diğer insanların geleceği böyle çok bahtlı olacağını ben işanam ve ona çalışmaya işlerimizi hepimiz devam edecek. Saygılı Kırım'daki soydaşlarımız, saygılı Ukrayna ve Kırım Tatar diasporadaki teşkilatlarımız, saygılı diğer ülkelerin siyasetçileri, rehberleri, dostlarımız, hepiniz 18. Mayıs günü bizler Türk'ünle bağlı kurbanlarımızın kurbanlarımızı hatırladığımızda böyle koşulduğumuza ve sizler buradaki olan insanlar konuştuklarımıza çok teşekkürler bildiriyorum. Allah versin, dualarımızı Allah kabul etsin de yakın zamanlarda böyle toplantılarımız fizik olarak bet-betke Kırım'ın hem böyle Gülber ve bizim için hem mukaddes yerinde Bahçesaray'da ötkerilsin. Ve bu inşallah olacaktır. Hepinize teşekkürler bildiriyorum. Sağ olun Rifat Ağa. Дякуємо, Rifat Ağa. Millet, vatan, Kırım. Millet, vatan, Kırım. Millet, vatan, Kırım. Слово для зачитывания резолюции международного жалобного митингу надается Эльвиру Сагирманову. Халкарама тем митингнин kararını okumak için söz Elvir Sagirman'a verilir. Звернення учасників міжнародного онлайн-мітингу
присвяченого пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року на підставі рішень, схвалених органами державної влади колишнього СРСР, кримсько-татарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної батьківщини – Криму. Понад 200 тисяч кримських татар, більшість з яких становили жінки, діти і люди похилого віку, були вигнані із своїх домівок та вивезені у вагонах для перевезення худоби у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Російської Федерації. Лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт в місцях спецпоселень загинуло більше 46% кримських татар. Четверта сесія Курултаю кримсько-татарського народу, яка проходила 9-11 грудня 2005 року, визнала депортацію 18 травня 1944 року і наступне десятиріччя насильницького утримання кримських татар у місцях вигнання актом геноциду кримсько-татарського народу, корінного народу Криму. Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року номер 792 про визнання геноциду кримсько-татарського народу Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. Одночасно Верховна Рада України заявила, що системний тиск на кримсько-татарський народ, репресії громадян України за етнічною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримсько-татарського народу та Курултай кримсько-татарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримсько-татарського народу. Злочин депортації кримсько-татарського народу, здійснений колишнім СРСР 18 травня 1944 року, визнано геноцидом кримсько-татарського народу парламентами Латвійської Республіки і Литовської Республіки. Триваючи понад 6 років збройна агресія Російської Федерації проти України, що привела до окупації та спроб анексії частини території України, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, супроводжується масовими цілеспрямованими репресіями і гоніннями кримських татар, метою яких є нове вигнання корінного народу Криму зі своєї землі. Сотні кримських татар кинуті російськими окупантами у в'язниці. Десятки молодих людей насильно викрадені. Деякі з них знайдені вбитими. Доля інших залишається невідомою. Заборонені національні інститути кримсько-татарського народу, Курултай кримсько-татарського народу і Меджліс кримсько-татарського народу, створені у відповідності з правами корінних народ, передбачені відповідними міжнародними актами, в тому числі Декларацією ООН про права корінних народів. Російська Федерація, яка окупувала Крим, демонструє цинічне ігнорування резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій щодо припинення окупації Криму та виведення своїх земель, своїх військ. Зухвало відмовляється виконувати рішення міжнародних судів, в тому числі наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року у справі застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна проти Російської Федерації. Зокрема, щодо скасування заборони на діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу, відмовляється звільнити кримських політв'язнів. Учасники міжнародного онлайн-мітингу, присвяченого пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, звертаються до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу із закликом. Перше. Терміново задіяти додаткові заходи тиску на державу-агресора, Російську Федерацію,
використовуючи всілякі санкційні та політико-дипломатичні та економічні механізми з метою припинення порушень Росією фундаментальних принципів міжнародного права і виконання вимог міжнародного співтовариства, зокрема деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем і прилеглими водами Чорного і Азовського морів. Друге, домагатись від Росії як держави-окупанта дотримання норм міжнародного гуманітарного права, припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, негайного звільнення кримських політв'язнів, виконання наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо скасування незаконних обмежень на права кримсько-татарського народу як корінного народу Криму на діяльність своїх представницьких інститутів, якими є Меджліс кримсько-татарського народу та Курултай кримсько-татарського народу. Третє. Забезпечити повний та безперешкодний доступ до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, конвенційних та моніторингових органів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій, зокрема моніторингової місії ООН з вивчення ситуації з прав людини в Україні та спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні для здійснення моніторингу ситуації з правами людини згідно з їх повноваженнями. Четверте. Визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Учасники міжнародного онлайн-мітингу, присвяченого пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, наполягають на невідкладному внесенні змін до Конституції України, якими встановлюватиметься національно-територіальний статус Криму як невіддільної складової України на основі невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні. Учасники міжнародного онлайн-мітингу, присвяченого пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, висловлюють вдячність українській нації і всім національним спільнотам України, організаціям кримсько-татарської та української діаспори в різних країнах, іноземним дипломатичним установам в Україні, дипломатичним місіям в Україні в іноземних державах та міжнародним організаціям за підтримку кримсько-татарського народу, який перебуває в умовах російської окупації Криму. Оголошено на міжнародному онлайн-мітингу, присвяченому пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, 18 травня 2020 року. Київ, Україна. Дякуємо, Ельвір Бей. Teşekkür bildiremos, Ельвір Бей. У 2019 році Сейми Латвійської та Литовської республік визнали депортацію геноцидом кримськотатарського народу. Ми звертаємося до парламентів країн, членів ООН, визнати депортацію кримських татар геноцидом. 2019 senesi Litonya ve Litvanya Seymleri Kırım Tatar halkının sürgünlüğünü soykırım olarak tanıdılar. Biz Birleşken Milletler'in azaları olgan memleketlerinin parlamentlerini Kırım Tatar halkının sürgünlüğünü soykırım olarak tanımaya çağırtамыз. Ми зберігаємо пам'ять про своїх близьких, про всіх жертв геноциду кримськотатарського народу. Ми будемо домагатися судового рішення визнання депортації кримськотатарського народу актом геноциду. Biz o'z vatandaşlarımız Kırım Tatar halkı soykırımının bütün kurbanlarını hatırlayız. Biz Kırım Tatar halkının sürgünlüğünü soykırım olarak tanıdığına dair mahkeme kararı çıkarmasını talep edeceğiz. Ми переконані, що в деокупації Криму кожен день ми вкладаємо свої сили і знання, щоб змусити російських окупантів покинути нашу землю. Ми дякуємо українцям, співгромадянам, всім друзям за солідарність в боротьбі і вираження щирої поваги пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Biz Kırım Tatar işgalcilerden azat edileceğine emin olup
Rusiyani vatanımızdan ketmege mecbur etmek için bütün güç kuvvetimizni koyamız. Ukraynalılarga, vatandaşlarımızga, bütün dostlarımızga kureshimizde yardım etkenleri ve Kırım Tatar halkının soykırımı kurbanlarına anganları için teşekkür etmemiz. Оголошую жалобный митинг, присвяченный 76-й річниці депортації кримсько-татарського народу, закритим. Крим-татар халқы surgunliginin 76 yılına bağışlanған мате митингінің yükünlengenini ilan ettim.
Ассаляму алейкум, мирабадай бір кере, Сайғылатыр телеканалының телесерджілері сүргінлік құрбанларына бағышланған марафонны серетесіңіз. Студияда сіздер үшін мен, Гүлсум Халилова, ве меслектешім Шакет Наматулаев çalışамыз. Ассаляму алейкум, кенеде епіңізіні селямлаймыз. Шымды Атыр телеканалының баққан олсаңыз, көргендірсіңіз. Шымды біле яңы форматта онлайн митинг өткерілді. Чүнки шымды біле топлашмаға, мейданларда чықшылар yapmaға имкансыз. Onun үшін адет үзре митинглер олсын деп, біле чықшылар олсын деп, талапларымыз ештілсін деп, біле Zoom шеклінде онлайн митинг өткерілді. Деңлеген олсаңыз, анда олған чықшыларыны да ешіткендірсіңіз. Шымды есе студиямызда бұл вагон ішінде кенеде яңы мұсафырымыз бар. Севгель Мусаева, Украинская правда нешірінің баш муарері. Селам алейкум, қош келдіңіз. Севгель ханым, мұны яйнымызға башламыздан әвел, мен бүгін бір мектуп алдым. Саяси мобиус Сервер Мустафаев. Аписханеден бір мектуп язған ватандашларымызға, іште бөйле 3 сайфеден ибарет олған бір мектуп Сервербей Мустафаевден саяси мобиусымыз, ондан бір қач қысым мен сізлерге оқымаға истередім, чүнки бұл оның ilk Украин тілінде язған мектубы ве ақиқатенде чоқ бөйле тесірлі бір мектуп олған, оның қысылымлары шундан ибарет. Мы почали свій ненасильницький шлях боротьби за права кримсько-татарського народу, мусульман Криму, права на особисті думки, погляди, волевиявлення, права на вільні сподівання релігійних обрядів, тощо за своєю вольовою продовжуючи справу попередників та за своїм вихованням. Де п'яза вішунуда, а й та прикро, що саме кримські політв'язні залишаються за межами обмінних процесів та перемовин, які знов і знов залишаються лише словами всіх на всіх, завдаючи велику біль нашим рідним. Так, звісно, ми теж продовжуємо на собі відчувати усі неописуємі відношення і становища на чужбині, але ми готові йти далі. Де п'яза Сервер Мустафаев, чоқ сағылны сервераға бұл мектубыны зачын ве айрыжа бұл матем күнінде сізлерге ве бұл күнлеріні қатырлағаныз, бұл кебі мектуплеріні язғаныз үшін миннетарлықларымызны білдіреміз ве сізге айрыжа эпос саяси мобиустерімізге тезден азатлықны тілейміз. Ве қатырлатам, бүгін де шымды Ростов-на-Дону махкемесінде, бұл және бәрбей махкемеде біздің ватандашларымызға низбетен махкеме отырушылары девам етмекте. Айны демек 18 майыс күні біз үшін матем күні олғаныны біле бұл махкемелерін өткерелер ве анда махкеме етілген ватандашларымыз бұл дава бойынша 8 қырым-татары кечмекте. Олар есе бұл клетка ішінде отырсалар да білі бір шиарларынан 18 майыс қатырлағаныны аққында білі бір видеода дершеткен еділер, белки біраздан оны да постере білеміз. Бе бұл 18 майыс қатыраларына кечмезден евел, Севгель ханым сізден сұрajak едік. Насыл аңлата білесіңіз, нен үшін Украина тарафы, Украина девлеті қырым-татарларыны қайтарып оламай? Мабуслеріні почему не может вернуть? Я запитувала, власне, коли стався останній обмін, і фактично у цей обмінний список потрапили люди, навіть прізвища яких викликали подив у правозахисників, не те, що у звичайних людей. І, власне, правозахисники на той час звернулися і до нас із проханням опублікувати їхній текст на Українській правді, який стосувався, чому, власне, ті люди, які були в цьому обмінному списку, як вони туди потрапили, чому там, власне, немає кримських татар. І для мене це питання також є актуальним. Офіційна позиція і неофіційна позиція, яку я чула, коли спілкувалася в Офісі президента стосовно цього і ставила це запитання неодноразово, воно стосується того, що це були обміни, які проходили в рамках саме напрямку окупованого Донбасу. Що стосується Криму, то цей обмін, напевно, планується, але коли він відбудеться, сказати важко. І, звичайно, мене ця ситуація сильно засмучує, тому що, знову ж таки, повторюся, люди, які потрапили на останній обмін, вони викликають подив навіть у правозахисників, які займаються цими процесами. Навіть вони не задоволені якістю того, що відбулося. І, крім того, скажу, що оскільки для президента Володимира Зеленського це, в принципі, обмінні процеси є одним із таких, можна сказати,
гудпойнтів, які роблять йому фактично рейтинг. Він дуже прискіпливо до цього ставиться. І коли була критика стосовно цих обмінних процесів, він на це реагував. Но, тем не менее, на встрече 4 лидеров в нормандском формате, то есть уже после Зеленский давал интервью журналистам, и он сказал, что готовятся 2 пакета, отдельные списки и отдельный список по крымским татарам. Я абсолютно добре розумію, що, звичайно, це був потужний би сигнал для суспільства, якби до 76-ї річниці депортації кримських татар дійсно звільнили цих людей. Але я думаю, що проблема полягає також у намірах російської сторони, яка цей процес якимось чином узгоджує. І, звичайно, якщо так говорити, що намагається зробити Росія у Криму? Намагається зобразити кримських татар терористами, релігійними екстремістами і так далі. І, звичайно, якщо продовжувати цю лінію далі, вона не може випускати зараз людей, які сидять, які є звинуваченими у цих справах, про які ми говоримо. Тобто це не відображає, це не лягає у легенду, яку Росія будує у Криму. І крім того, я думаю, що ще одним із таких питань є, звичайно, питання водопостачання Кримського півострову, хоча я бачу, що ця тема жодним чином не лунає у публічному дискурсі, якщо, зокрема, вважати там заяви голови фракції чи дивні заяви з боку деяких парламентарів «Слуги народу», але публічно Андрій Шмигаль також говорив під час, тобто якраз коли його призначили у березні, дійсно на ефірі якогось ток-шоу він право на владу, він про це сказав. І, звичайно, я думаю, що була це в тому числі перевірка суспільної реакції на те, що відбувається. І я думаю, що ця суспільна реакція показала, що це питання краще не піднімати. Але я бачу спроби деяких українських політиків далі просувати цю тему і намагатися все ж таки ці болючі рішення якимось чином проштовхнути. Там, видимо, у них какая-то еще дискоммуникация есть, потому что, вы помните, после заявления Давида Арахами действительно было очень много возмущений и в социальных сетях и так далее. И, значит, потом Арахами написал пост, что нет, он не это имел в виду. И буквально через несколько дней парламентарии от «Слуги народа» говорят, что у нас есть гениальная идея, почему бы не продавать воду в Крым русским по цене газа. Я думаю, що стосується Давіда Арахамії, він озвучує те, що десь чув в Офісі президента. І я вважаю, що він дійсно тут міг працювати таким спойлером для того, щоб перевірити суспільну думку стосовно цього. Але знову ж таки хочу наголосити, що суспільна думка цілком негативна, тому що на відміну від нинішньої влади, на відміну від оцих всіх людей, які не були там у публічному дискурсі, не перебували в останні 5-6 років, ми то знаємо, що означатиме подача води до Криму. Води до Криму. Ми прекрасно розуміємо, що це можна просто підняти ось так руки вгору і сказати: добре, ми визнаємо, що Крим було окуповано і ми з цим змирилися. Можна ось так просто білий прапор вивісити на Офісі президента. І я хочу сказати, що якщо таке рішення буде прийнято, і це знову ж таки представникам органів влади, що реакція буде миттєвою. Навіть там люди, які останні декілька років не брали участі в акціях протесту, проїдуть до Північно-Кримського каналу і будуть з цим не треба ризикувати. З цим не можна ризикувати, і це призведе до навантаження, звичайно, і для того, що дійсно реакція суспільна буде, і вона буде жорсткою. Давайте послушаем очевидцев событий 1944 года. С нами сейчас на прямой связи ветеран национального движения крымских татар, Крым-татар милли әрекетінің ветераны Зитулага Чийгоз. Зитулага, селям алейкум. Алейкум селям. Зитулага, мен бүгін бұл сіздің яйынымызға қосылacağınızны огренгенім вақыт. Іште сізнен лаф еткенлерімізні хатırladım ve sizin мана айтқанларыңызны хатırladım. Onu da олар ақында да сізге бірқаç суал бермеге isteyim. Siz Büyük Lambat köyünden 7 yaşında ekende vatanınızdan, evinizden sürgün etildiniz. O günü nasıl hatırlaysınız? Men hatırlayım böyle.
bir gün evvel bizim Buyuklambat'a bir çok maşına geldi. Ben o kadar yaxşı hatırlayayım bilsin için var da передача лучше всех dedim. Ana o передачада айтты да 4-5 yaşında bala решил задачу 9-класснику de. Onu oşap benim pamitim pek yaxşıdır. Ben her bir şey aklıma. Bir gün evvel geldi getirdiler maşinaları. Soldatlar yok dedi. Ben işleyeceğim. Eşitemiz. Aytınız. Son bu maşinalar niye geldiğini kim bilsin? Cenk vakti 44. yıl. Birden sabahına şimdi bizim korantayı nasıl sürgün ettiler? Öyle de elbette başka korantalar da öyle sürgün ettiler. Belki bizden de ziyade onlar zarar gördü. No, bizge misal böyle oldu. Şimdi bir dakika. Sabahına bir kimin evine gelgen gibi bu vahşi soldatlar, 2 tane soldat, 1 tane officer gelip biz evde bir ağam, men, anam, babam dik. Ortancı menden birinci apam, birinci değil, bu menden boy kapam, o vakitte demirciге boy kapamak istendi. Onun için vagonçı, balam deyip ağlardı anam. Çünkü o bilmezdi, anda yetip vardım yokum. Yetip vargan olsa hayda onun kızı. Ne de olsa bizi yüklediler o maşınlarga, o maşınların bir tanesine alıp geldiler. Ben kaç dakika verdiniz bana? Alo. Buyurun aytın. Biz eşitemiz. İşteysiniz mi? Eşitemiz, buyurunuz, aytınız. Bir 10 dakikamız da var Zeytullaga, buyurunuz. Son hava olmasa eşitmeyeceğim. Ayda tez aytırım. Getirdiler bizi işte bu demir yolga Simferopol'ge yüklediler maşınlarga, poizge, bizi bir vagonga. Oy, tıktılar o hayvan taşıgan vagonlarga. Çünkü ondajı yumaganlar nasıl akılma var. Çünkü onlar özleri de bizi sürgün etkenler de hayvandan beterdi. Alişer Navai aytkalı. Adam var ki adamların nakşıdır, adam var ki hayvanından yakşıdır. İşte öyle adamlar bizlerine sürgün etti. Son onları da anaları insan deyip dokmadılar işte. İnsan deyip doktu ama insan olup çıkmadılar. Ondan sonra şimdi biz vagonumuz, poyuzumuz, sastav yerinden kıpırdadı. Biz gittik. Kıskaytacağım. Gelgen anda yolda öyle bir yerler oluyor, razezler. Hayırdaki o razezlerden bu paravozlar su alıyor. Öyle bir gusakları vardı. Son streçmin sastavı bekleyin. Ana o arada keli soldatlar 2 tane o vagonların kaplarını yaxşı bilirsiniz. O kapıları kadır öyle şiflerin üstüne yürüyüp demir açay mörtlü jest. Ana veriler. Ben bu şeylerin hepsini koruyayım. Son gene kadır onu kapatırlar. Son ne belliysiz? Onları endi o tarafına etip oturmayız. Onu alıp yerge koygan son koydular. Öyle de taşlap gittiler elbette. Onun için biz bu şeyleri hatırlayalım. Biz gelip düştük. Onun hepsine aytmanın çaresi yoktur. Aytiler da eğer Kırım Tatar milletinin takdirini
yazacak olsan derler ki su yerine merekep aksa da Peroni yazıp bitiripmasın. Onun için ben de kıskaytayım. Son kere düştük biz uleş her yerde öyle toktaylar, öyle soraylar. Ben anda korkmadım. Şu aş pişirgenlerine aytiler aş verdiler, bir şey verdiler, aş pişirdiler. Nasıl pişireceksin anda aş? Faydan alacağım o odunu da faydan alacağım o peşkayı ben o şeyleri görmedim. Keliştik biz Samarkand ordusuna Bulungur Samarkand Obus, Bulungur rayon. Bulungur rayonuna gelmiştik. Bu yerde başlamıştık Karamuyin Kalkozuna. Karamuyin Kalkozuna babam soğuk su, kaynaman su içti. O yeşil bir kamışların içine gelen su, o malaryini hastalandı. Sonra anam çalışır diye bilmedi. Anda Büyüklambat'ta, Turbaza'da gitti, şimdi uçuyoruz deyince. Uç karan açıktı. Reisbalkonga varıp bizi koçurdu bu Yarasal Kalkozuna. Yarasal Kalkozuna geldik. 5 seviye desem yalan değil. Biz 6.'sı olup bir evin içine girdik. Alıp girdiler anda. Endi vagonlardan düşürdüler elbette o kadarını aytacağım. Vagonlardan düşürüp alıp gittiler rayondan o kolkozga raspredleniyor oldu elbette. Son anda bakın erkin olmasa da bir gün içine bir adam ölüyor. Biz alıp gittiler, ular gittiler, ben de gittiğim ular mezarlığa. Mezarlığa vargan son o adamı nasıl koyacaksın ya? Siz bilirsiniz her zaman aytiler. Bizi vetanımızdan ben her zaman hoş baytayım. Депортация, когда депортировали нас, я еще добавляю, karçavali корнями нас. Ana işte öyle bizi karşıvat etkende ana aytiler da выселяли этих женщин, детей и стариков. Muşin demeyler. Çünkü muşinalarımız cenkteydi. Cenk'ten yetişmegen soylarını Turdavoy armiyaya aldılar. Benim ağamı. Son kelip düştük anda işte annen biz varıyık mezarlıkta. O vakti Uzbeklerde lapata yoktu. Uzbeklerin özlerine de bir şey yok. Açlık. Varıp sorasın yok. Bunu aytmanın da çaresi yok. Hani endi varıp kongen vakti o ketmenden hazayık mendil işte anda hazaylar. Kim hazacak aytın? Uzbekler de Cenk'te de. Onu konmeyler. Если по-русски сказать, не хоронит, а закапывает. А закапывает на kadar 1 metreden ziyad değil. Kapatıylar, ana kayıt geliyik, arası keçi, bir vakit bir denizden oluyor. Ana birden alkıştıyık anda, ana o şakallar aşağıda derin lafları siz bilirsiniz. Son biz anda bunu alıp varınca bu evvel kongenimizi şakal çıkarıp aşağı açık görünüp duruyor. Memnun bu şeyleri hepsi akılma. Ana öyle işte son bizi anda getirgende nasıl ayttılar? Корейцler gelgende спрячьте своих собак, они işte köpeklerini saklanız, köpek aşağı Koreycler dediler. Elbette onlar doğru ayttılar, köpek aşağı Koreycler. Bizde bilirsiniz nasıl ayttılar işte, bir tane kozu var, adam aşağı bilmem bir şey. Son bizge karşı конечно, bu Uzbekler o birinci sefer doğru bakmadılar. Mektepke varganda da şu. Hani endi çıkarlarsa kaytayım. O son o yerde biz dayanmadık o Xorantaçı. Anam koşurdu biz bir Bektop degen yerge. Geldik o yerde iki Xoranta. Bir denesi İsmail'in iki kızı karısı, özü yok. Bunda men ağam iyi anam. Babam Balisa'da. Babam
Balisa'da öldü. Öldükten son benim babamı kayda koydular. Ne yaptılar? Komutlarım yokum. Bir kimse onu bilmeyi, ben de bilmeyeyim. Son evet men anda işlegen son işim boyunca deputattım. İlk kere saylandım deputat olup men varıp kolhoz reisinin de doğru yapıp babayları çağırdım. Soradım bir yine saytmadı. Öyle de benim babamın kayda koyduğunu bilmeyeyim. Anam öldü 55 yaşına. Ana indi babam anda kaldı, anam anda kaldı. Ağam anda kaldı Özbekistan'da. Kaynatam anda kaldı. Kaynağam, abamın kızı. Son 5 yıldan son, ben vaktim kalmaz deyip tez aytayım. 5 yıldan son anam nasıl çare taptı bilmem, nasıl limetip bu limeteki. Onun için ben Ruslarga aytayım da наши мамы имели не железные, а стальные сердца. И вот işte bakın nasıl benim anam dayandı. Son 5 yıldan son evet başkaları da öyle. Aytayım da başkalarına beter de olgandır. Ana son demeden Kuyuşuk'tan vizanen işte apamı çağırtırıp aldı anam. Biz anda işte yaşadık, devam ettik. Ostuk, onduk, okuduk. Son başladık işlemeye. Bilmeyeyim daha neler aytmak mümkün. Sağ olun Zeytullaға қатыруларыңыз үшін мен қысқадан бөле суал бермеге істеймін. Қысқадан жауап берсеңіз, лütfen. Бүгінгі вазиетімізге бақар екенде, келешегімізді nasıl көресіз şimdiki vaziyette? Bilirsizim, ben umuman her zaman ben umut ne yaşayayım. Ben bizim geleceğimizi mutlaka öyle bir koruyun. Bizim vaziyetimiz yaxşı olacak inşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Çok sağ Zeytullah olun. Çiğgöz, Milli Hareket veteranı bizle canlı bağdaydı. Allah sağlığınızı versin, eyliklerde görüşkенше. Pekine de müzakeremizge geçtik. Mana şimdi kartlar hatırladı. Sizin xorantanızga bu sürgünlük nasıl geldi ve erkez Kırım'dan sürgün etilgende sürgünlük yerine barıp yetti mi? Kayda düştüler? Узбекистан, başka yerler. Мы читали вашу статью на «Украинской правде», где вы рассказывали про свою бабушку, про историю вашей бабушки. Вот мы бы хотели, чтобы вы в прямом эфире тоже об этом рассказали. Я розкажу, звичайно, дві історії, насправді, двох родин, із батьківського боку, і з маминого боку. Вчора я розказала історію родини по моїй маминій лінії, родини, яка жила у Феодосії, і розповідала, власне, що у Феодосії в родині було 6 дітей, прадід рано помер, і ще у 30-х роках, коли до війни, фактично, коли націоналізували його цирюльню, яку він дуже любив, і залишив родину фактично дружину з 6 дітьми якраз під час війни. А мені бабуся розповідала, як відбувалася депортація. На той час вона вже рік була прикута до ліжка через травматизм, не могла навіть ходити. І коли 18 травня прийшли радянські військові до них спочатку ночувати, ну і запитують, а що з тобою? Чому ти лежиш? Він каже, ну, в мене ревматизм, я вже рік не можу рухатися. І вони між собою почали обговорювати, ось кого жалко, ти уявляєш, як її будуть перевозити. Вона, звичайно, не зрозуміла про що, і це було вночі, вона просто десь почула. А зранку сказали, все, збирайте речі. Її винесли просто на двір. І, звичайно, тут питання, як перевозити, яким чином. Він сказав, залишайте мене тут, я, напевно, помру тут. Навіщо, як ви мене будете тягти, куди нас вивозять, не зрозуміло. І згадувала, що ще бачила, як сусідки, кримські татарки, надягали на себе по декілька речей, тому що дозволили брати тільки те, що було. У нас есть Коран, фотография звичайно. вашей бабушки. Я бы попросила наших режиссеров вывести на экраны и показать.
Коран, звичайно, був, якийсь запас їжі, але якісь дорогоцінні, те, що залишилося ще, тому що, власне, родина ще під час війни дуже багато речей виміняла на... виміняла. Так, це моя бабуся, ми схожі. Да, вы очень похожи, да. Не дуже складно здогадатися. Та бабушка, которая сидить, да, ваш. І потрапили вони на Урал. І жили там деякий час. Брати її працювали на лісоповалі. Вона ще рік не могла ходити, і тільки там десь через 2 роки вона пішла якимось чином, а до цього часу була прикута до ліжка. Але потім на Уралі вони довго не затрималися, поїхали до Узбекистану, тому що там було дуже багато родичів. І в Узбекистані було легше, тому що культура, релігія, це, мені здається, їм просто було легше призвичаїтися навіть до цього. А що стосується батька, там ще трагічніша історія. Моя прабабуся разом із моїм дідом були в гостях, а батько їхній був прадід, тобто мій на війні на той час. І вони йшли пішки у сусіднє село. І їх просто фактично з дороги зняли і сказали, ми вас перевозимо до Узбекистану. В них не було взагалі нічого. Тобто не їжі, не дорого. Ну, тобто, уявляєте, ви йдете пішки там, і вас просто з дороги знімають і кажуть, ми відправляємо тебе разом із сином на Урал. Таким образом, і сім'ї теж розділялись, мабуть. Так, звичайно. І вона, на жаль, загинула. Вона загинула, і мій дід залишився один, йому було 13 років, він був маленьким хлопчиком. І коли вони приїхали на Урал, до спецпоселення він не доїхав, він якимось чином загубився, пристав до циганського табору, до табору ромів, і ще тривалий час просив милостиню просто разом із ними. І тільки через рік, коли мій прадід повернувся з війни, він якимось чином відшукав його і інших родичів, і вже також вони приїхали до Узбекистану, і там вже було легше, напевно. Хоча що таке легше? Ви знаєте, коли уявляю, що таке там життя у спецпоселеннях, коли мені так само бабуся розказувала, як вони працювали на фактично виробництві тієї бавовні, що це була дуже важка робота. Вона любила повторювати, що нам постійно жінкам, які працюють на бавовні, казали, що ви ніколи не зможете мати дітей. І, звичайно, як для народу, який втратив стільки людей під час депортації, ну це, напевно, найжахливіший вирок, який тільки може бути, що у вас ніколи не буде дітей. А как украинское общество воспринимает нашу трагедию? Понимают ли? Или когда они только начали понимать? После 2014 года или все-таки раньше мені понимали? здається, дуже багато зробив фільм «Хайтарма» для цього. Але я пам'ятаю, я ж давно вже у Києві живу. І через це також і забулася і моя мова, в тому числі, тому що можна спілкуватися із батьками. І я пам'ятаю, що у 2004 році, коли я приїхала до Києва, ніхто не розумів взагалі, що таке кримські татари. І існував такий наратив, що ми захоплюємо земельні ділянки і займаємося захопленням. Ніхто не розумів трагедію, масштабу, чому це відбувається. І коли ти почав були якісь стереотипи стосовно того, що ми там якісь релігійні екстремісти, що це якісь форми ісламу. Мені все це розповідало тут у Києві. І це доводилося розказувати, розповідати. Якісь акції один раз на рік проводилися. Але вперше, звичайно, Хайтарма відкрила очі дуже сильно, а вдруге вже коли окупація відбулася. Тому що, на жаль, я про це мені боляче про це говорити, але, на жаль, і Служба безпеки України, і багато українців вважали, що ми можемо бути фактором сепаратизму у Криму. І там були якісь, ви хочете якоїсь державності, ви хочете там, нам не надавали статус на меджлісу нікому, не визнавали ні Курултай, ні меджліс жодним чином. Чому? Тому що вважали, що це фактор небезпеки, і це може спричинити до сепаратизму. Так? І Служба безпеки України, я знаю, що писала у своїх звітах, що давайте не будемо це приховувати, давайте хоча б 18 травня, вже коли ми
робили помилки і на них опеклися, не будемо це замовчувати. Тому що Служба безпеки України збільшувала свій штаб людей і свої кадрові резерви у Криму і боролися з татарським екстремізмом. І про це не можна забувати. Ну а сегодня, в 2020-м, многим ли приходится рассказывать, кто такие крымские татары, их история? Ну, мені хочеться про те, щоб, звичайно, мені хочеться, щоб про трагедію кримських татар знали у світі. Минулого року я про це розповідала, і ми відкривали виставку у Нью-Йоркському музеї, українському музею у Нью-Йорку. І я написала оповідання, якраз частина цього оповідання, яке вчора було опубліковано, це частина оповідання, яке я писала англійською мовою. І мені хочеться, щоб про Крим і про трагедію кримських татар знали люди не тільки в Україні. Тому що мені здається, що це унікальна трагедія. По-перше, звичайно, багато народів переселяли і багато народів були в депортації. Але чеченці і інгуші, вони змогли повернутися після хрущовських відлиг. Нам було заборонено це зробити до 89-го року. По-перше, ви писали, що навіть під цензуру попадало слово «море», це правда, і це мені розповідали дослідники, з якими я познайомилася у Гарвардському університеті, які досліджували, і вони спілкувалися із людьми, і вони їм розповідали про це. Цензура, коли з віршів, з пісень кримських татар просто вичоркували так слово «море», щоб не було жодного. Тобто, і не було взагалі, що таке кримські татари. Існували татари. Так? Мені мама розказувала, що коли вони знаходили десь в історичних підручниках Кримали, кримські татари, такий вона бігла там з цим підручником, робила якусь там, не знаю, виписувала, тому що не було згадки, вона взагалі не існувала. А потім, звичайно, і те, що народ у такому обсязі повернувся через 50 років, якимось чином почав відбудовуватися, а зараз вдруге переживає знову репресії, і це вже, я хочу нагадати, це не одне, це зруйноване життя не одного покоління, це зруйноване життя, понівечена доля 3 поколінь. Ваше покоління покалічено вже зараз нас цим репресивним катком, тому що, давайте не будемо, все одно це вплине, це дуже сильно вплине. І якою буде кримсько-татарська культура через 10-20 років, якщо я там вже зараз свою мову фактично не знаю, і якою буде література, театр. Це те, що тільки почало відроджуватися. І, звичайно, українська держава має робити, має захищати якимось чином, тому що ми народ, який є у червоній книзі зараз вже фактично. І через ще одне покоління наслідки того, що відбулося у Криму 2014 року, плюс наслідки депортації 44-го року, вони будуть несумісні з тим, що там. Але я сподіваюся, що все ж таки ми не втратимо тієї ідентичності, так, кримсько-татарського. І коли мене минулого року запрошували виступати, мені запитали, що таке кримсько-татарська ідентичність. По-перше, я хочу сказати, що дійсно кримсько-татарська ідентичність вона стала частиною української національної ідентичності. І це також треба визнати. Цілий народ, це Лінур Іслямов любить повторювати, що цілий народ прийшов до України. Це правда. Прийшов до захисту, тому що у нього забрали рідну землю. І коли зараз нам розповідають про телеканал ЕТР, це не менше, що може зробити держава, тому що вона несе відповідальність, тому що ми не змогли захистити. Це частина території нашої країни. І можна довго говорити, звичайно, і дуже боляче, але просто я не хочу, щоб про проблеми кримських татар, проблеми Криму згадували 2 рази на рік. 26 лютого, коли був День спротиву, так? І все менше і менше, і вже так дуже робко ми говоримо, що це Крим – це Україна чи не Україна, якісь заяви робимо. І мені, знаєте, з одного боку мені приємно, коли я бачу заяву, сьогодні була заява міністрів закордонних справ. Але я побачила цей список. Ви бачили цей список? Да. Це Україна, Грузія, Литва, Естонія. Це ті країни, Польща, які знають, що таке російський сапог. Польща, так. Це ті країни, які знають, що таке тюрма народів і що таке соціалістичний табір. Чому це не роблять західні країни? Чому вони цього не розуміють? Да. Чому вони не вчаться на чужих помилках? Чому вони не розуміють цієї мови, що відбувалося у Литві, у Естонії і в
Польщі, і в Грузії? Це питання. Да, но именно, Ну, наверное, здесь- поэтому Сейм Латвии признали депортацию крымских татар геноцидом. Ну и сегодняшний день, Да. сегодня президент Украины встречался с лидерами Меджлиса, лидерами крымских татар. Ну и снова Указ, же в очередную указ дату и де все. буде? А коли буде? Вот, Я знаю нам просто тоже цю интересно, історію да. дуже ретельно, тому що я хочу про це сказати сьогодні. Указ про співпрацю з Меджлісом, він сьогодні не був підписаний. причина? Ми не зробили це 18 травня навіть. Не зробили, у нас не вистачило сміливості. А знаєте чому? Знаєте, з яким формулюванням він пішов? Як це обговорювалося в Офісі президента? Тому що Служба безпеки України має дати цьому правову оцінку. Служба безпеки України, коли ми будемо вчитися на помилках? На сепаратизм нас будуть перевіряти. На 6-му році війни, окупації Криму. Кримських татар будуть перевіряти на сепаратизм. Да, шындайсы жанлы бағымызда Қырымдан бағланамыз. Сүргүлнікші атлары Эдемаға Ислямов, миллиарекет ветераны. Эдемаға біздің ештені. Селям алейкум, селямлаймыз. Селям алейкум, Эдемаға. Мен işitmeyeyim sizi. Ешітмейсіз? Алло. Yok. Шымды режиссерларымыз бақарды да бір кере. Алло. Ну, бағымызға да қайтарық, но если же снова же говорить про эту встречу, и давно обещали, что триада этих законов про национально-территориальную автономию, коренной язык и остальное, ну, почему-то и снова в очередную дату. Ну, мы пропустили 26 февраля, пропустили 18. Будемо знаходити щоразу якусь причину, чому ми не можемо це зробити. Сам факт того, что 26-18 других чисел разве нет з даты? тією країною, ще потрібно має статися з тією країною, щоб ми нарешті почали вчитися на своїх помилках. Мені здається, ми вже за 28 років зробили дуже багато. Але ми продовжуємо, тому що в нас з'являються радники. Тому що в нас з'являються радники, я буду зараз називати прізвища цих радників. Це Сергій Коніцин. Советник президента. Радник голови Офісу президента України, який розповідає чи не розповідає те, що потрібно розповідати про кримських татар. Ми про це будемо говорити. К сожалению. Да, Эдемага, кажется, с нами сейчас на прямой связи связался. Алло, Эдемага. Selam abi. Селям алейкум, Эдемага. Işitesiz şimdi? Pek yaxşı işitmeyeyim. Эдемаға біраз айса сеслі айты жамыз. Сесін Эдемаға сіз үшін 18 майыс 1944 сенесі қатранызда насыл қалды? Сіз уақыт 9 yaşına bala ediniz, yanlışmasam. Da 9'un keçi çıkaran. Nasıl қатранızda қалды? O vakitte yaşlıkta biz onu o kadar sezmeydik. Bana şimdi gitgide yürekte bek tekşiledi. Ağır vakitler idi. Yaş bala sabah uyatkanda tabi o kadar biz ona hiç debetmeydik. O gitgide yılma o konuşularda, nebilerde o bek tekşiledi. Эдемаға сүргінлік құрантаңызға насыл тесір етті? Бұл бірінші елларыны қатырласақ, ерке сақ қалды ма сүргінлікке, демек бұл ерлештірілген ерлерге барып? Hangi koydan sürgün etildiniz? Bizim yüklep Belvirzin'e alıp gider. Çok geçmeyip küçük kız kardeşim geçindi. Biz Kırım'dan çıkan vakitte babamız yok idi. Anam var idi, 3 bala. 2 oğlan, 1 kız. Çok geçmedi ve yarım yıldan sonra kız kardeşim geçindi. Bizim Koran'da öyle oldu. Білгенімізге көре, сіз мұна яшылықтан бұл милли әрекетке қошылдыңыз. Жабар Акимов олсын башқа біле белі саясетчілер десем олажақты әрекетчілер, миллетчілер, оларнен бераберлікте едіңіз. Шу елларыны насыл қатырлайсыз? Бегаватта насыл әрекетлер өткеріледі деп ватанға қайтмақ үшін?
Но biz o vaqtda o inisiativ gruppasından yaşadım. Ben birleri hepsi bana partizan Ramazan Ağa var idi. Ebasar Ağa Toponimika Krima kitabını yaptı. Yazıp. Bütün yürüp koylarını eski adlarını o Ebasar Ağa yığan edi. Allah rahmet eylesin. Cep Paragan'ın beraber er vakit. Hepsini onların arasında ben yaşadım. Onlar bizim kolumuzdan kegenleri yaşlar. Biz yapaydık işte. O inisiyativli gruppa yığılgan vakitte informasiya alıp eder. Onu maşinağa 6-7 egzemplar yapıp incecik o sigar fiyatına basıp çıkarıp tarkatıp kolumdan kegenince yardım edeydim. Evet ben hekim olarak çalışıyordum, pensiyada digiliyordum. Onun için tap o kadar beklemedeydim. Ne olardan konuşuyorduk. Konuşuyorduk çok. Cip Paragan pek yaxşı bileyim Ramazan Ağa'nı, ikisi de rahmetli. Bizim bayağı nimemiz geçti. İşte o vakitte kolumuzdan kegenle herkes Begavat, Çirçik, öyle ne diyorsun, pramышленный şehirler, anda agarot ne uğraşan nemiler yok. Onlar hepsi öyle adamlarıydı. Anda pek çok edevatlan pervazlar bizim milli hareketke girişkenler. Hepsini aytmak çok vakit alır. No, en bilgi o Şaban vardı. Eldar Şabanov rahmetli oldu. Glaver vardı Devletov. O da rahmetli oldu. Şamrat elektrosette çalışıyadan o Sırdaryanın boyundan ortasına o kara bayrak asmağa onda kolu var idi. Ve bu bayrak hakkında aytabilirsiniz mi? 18. Edem ağa, bu bayrak hakkında aytabilirsiniz mi? 18. Mayıs günleri nasıl geçiriyorsunuz? 18. Mayıs günlerini bu sürgünlük hatırasına nasıl tedbirler ötkürülüyordu Özbekistan'da? Çünkü buna Begavatlı kimden laf etsen, herkes böyle faaliyetçiler ve onlar bu kara bayraklar meselesini kötürüyor ve aytalar ve bunun yanakatinde böyle şerefli şekilde yapılgan hareketlerini hatırlaylar. İşte bu kara bayrak meselesi hakkında bizlerge tarif ediniz lütfen 18 Mayıs gününde yapılgan bu hareketini yasaklarga bakmadan. O vakitte bana şimdine uşap kara bayrak kötürüp çıkanların tap o kadar nemetmeyeder. No, toplangan vakitte biz toplangan vakitte işte onlar öyle rızna tayakları var idi. Sonuna bir tane top gibi içine demir eken. Onunla beraber işte urar eder. Urgan yerini sındırıyordu. Ben bileyim. Ben de bir kere alıp gittim. No, beni çok tutmadan, çok tutmakları yok idi. O vakitte beni bayağı bir nemelerim var idi. Komünist, rehber, deputat, onun için tutar bir iki saat, son bakarsın, yüberler. Ondan sonra işte başladılar sıkarlamaya. Biz hareket edeydik ki, kolumuzdan kegenciz. Ana akça toplamaya, informasiya vermeye, bayrakla çıkaydık. No, Begavat'ın halkı pek aktif idi. Pek aktif. Onlar şehir yürüp informasiya dağıtıyorlar. Cip Paragan'ın ardından gece gündüz yürüyorlar, hep de bir yapacağını yapıyorlar. Bana işte bu tarih nimetecek olsa bir kere Eşitemiz. Edem ağa. kurup akumulatörüm oturup kalgan. Biz eşitemiz. Alo. Aha, anladık. Çok sağ olun Edem ağa bizden bağlanğanınız için. Çok sağ olun. Şimdi bağımızda Kırım'dan Edem ağa İslamov Milli Hareket iştirakçısı Begavat Manayik'e yetkенine göre 18. Mayıs günleri hatırlata edilir. Anda oğun hakimiyetke girdi, KGB olsun, başkalarına kara bayraklar көтеріп bu
матем күнні кечіреді. Бүгін есе бүгін Қырымда насыл өткерілді. Келініс құрылтай комиссион рейсінен лаф етейік. Меркези сечім комиссионның рейсі Зайраға Смедлянин обызге тариф етмеге азыр насыл тедбірлер бүгін өткерілді. Жанлы бағда чүнке бізнен шымды. Зайраға, селям алейкум. Алейкум селям. Зайраға, мерабаныз, бүгін işgal етілген Қырымда 18 майыс күніне бағышланған насыл тедбірлер өткерілді. Қайда бардыңыз ве шымдыки шарайтлер içerisinde насыл япа білдіңіз? İşgalcilerden бірде-бір кедірлер oldu mu? Bu предостережениеге bakmayıp bizim milli hareket iştirakçiler bugün abide taşların yanına gelip dualar okudular, gül çemberler koydular. Ama biz cemaatini çokça koşmağa öyle bir davra şey yapmadık. Niçin degende bugün Kırım'da bu karantin, virüs karantini olarak sebebinden çok adamlarını davet etmedik. Ve bu aksiyalarda ne zaman demek abidiyatlarda toplanan zamanda bu birbirimizin aramızda biraz uzakça olmayı deyip maskalar kullandık. Böyle işte dualar okundu, yazımlar, Kur'an kadınlar bağışlandı. Ve bütün Kırım'ın çevresinde ne yerde öyle abide taşmalar var. Bizim milletimiz toplandı ve hala bugün geçik, bu vakit geçik bu taşların yanına gelirler, dua okuyor, çiçek koyuyor ve daima bu taşların yanında polis kadınları tıra video çekerler, kim geldi, nasıl olgan. Ama galiba bir kimseye problem çıkarmadılar. Böyle işte. Zayraға, мына бүгінге бақсақ, 18 майыс енді 20 senede bulunamыз ve енді keçken 76 yılını koz ögüne alsақ, sizin düşüncеңізге көре nasıl derslerine bugünkü nesilimiz çıkarmak gerek ve nasıl hareket etmeli aklarımızın gayrıdan tıklenilmesi istikametinde? Birinciden kim nasıl yerde olsa, nasıl vazifelerde olsa birinci yerinde millet hakkında düşünmek gerek. Birinci hareketler birbirimizge, o günümüzge olmak gerek. Ne için degende düşmanlar öyle de çok. Biz o tarafta birbirimizge düşman olmamak gerek. O aramızda birge davranlaşmamak gerek. Biz bilmek gerekmiz. Kim nasıl, ne yerde olsa, nasıl vazifelerde olsa 44 senede komünistti, partizan da, NKVD kadınları da hepsileri sürgün oldu Kırım'dan. Bir tanesi kaldırmadı. Onun için kim demek yazıklar olsun ama arada sırada bir iki kimseler tap oldu da не организовывайте сборище, не подавайтесь там на призывы севера, чеш айтқан кісілерге yazıklanамыз. Çok sağ olun Zayrağa, bizle bağlanğanınız için. Құрылтай Merkezi Seçim Komissiyonu'nun reisi Zayr Smedля bizle canlı bağda edi. Ну, если снова же возвращаемся к сегодняшней встрече, что крымские татары еще должны сделать или показать украинской власти, что вот мы такие, что давно уже пора, как мы должны объяснить еще? Вот я реально понять не могу.
Что нам еще необходимо Це не сделать? питання до кримських татар, це питання до розуміння держави і до того, що якісь складні речі їх можна пояснювати і потрібно пояснювати. Ну, напевно, в почему чомусь ми- ми, напевно, недостатньо також можна сказати, що комунікуємо, якщо виникають такі питання, виникають такі дискусії. І в цьому питанні так, я думаю, що нам потрібно. Я думаю, що оскільки ми такий маленький народ, який переживає, постійно знаходиться у переживанні трагедії, тому що це ж не трагедія, яка сталася у 44-му році. Це дуже потрібно Ще продовжується, да, вона ще не продовжується, завершилась, вона да. розтяглася ось на 76 років. І трагедія в тому числі там і людей, і там наших бабусь і дідусів, які не могли приїхати до Криму і жили довгий час там, яким забороняли. Це принижує людську гідність. І коли тебе не існує, коли на тобі товарозрадники. І трагедія для наших батьків, які зруйнували фактично своє життя. Ну давайте будемо відвертими, тому що вони не змогли не отримати освіту. Вони приїхали і почали все з нуля. Вони почали будувати ті будинки, постійно у боргах. Ми прекрасно знаємо, що довелося жити без вікон, без дверей у цих будинках, будувати їх там 8-10 років. Це ж не історія моєї родини, це історія кожної кримськотатарської родини. А ще коли ти не можеш знайти роботу, тому що на тебе тикають там банцями, десь шепотять у переході, що там чи десь що це ж кримські татари, вони зараз будуть забирати в нас будинки і так далі. Це все відбувалося. І зараз це трагедія вже там мого покоління, яке там не може поїхати. Ви коли були в останній раз в Криму? В 15. Ну, 5 ось лет я в назад. 14-му. І скільки це ще продовжиться? Тобто ми також зараз, ну фактично я не хочу сказати, але ми відірвані, ну то це не потрібно порівнювати там з режимом спецпоселення, коли люди не могли взагалі нікуди залишити. Але ми не можемо поїхати до Криму. Ні я, ні ви. І коли там у 21 столітті там ти ж є громадянином демократичної країни, яка не визнає те, що злочин триває, злочин продовжується в часі, і винуватцем цього є Росія, і фактично закриває очі на все це. Нібито там цього немає, і залишайтеся, і робіть це самі. Я не хочу, ми народ дійсно самостійний, ми боролися завжди самі. Боролися і по час національного руху самі, ні на кого не розраховували. Нам на деяких там дійсно радянські дисиденти нам допомагали боротися за свої права. І я пам'ятаю, там минулого тижня мені Натан Щеранський розповідав, відомий радянський дисидент, як йому насилали усі ті історії про те, що кримським татарам не дозволяють жити в Криму. І це все було, це мало місця. І ми фактично відбудовували все самі, коли повернулися до Криму, тому що підтримка держави не було державної програми. Це було якраз на зламі епох Радянського Союзу, Незалежної України. Ми все робили самі. Зараз ми теж кажемо, не давайте нам рибу, дайте нам цю удочку, яка допоможе нам якимось чином вижити і вкріпитися. І нам не потрібна там допомога фінансова, нам не потрібно, просто дайте зберегтися. Тому що ми там, як, вибачте, як ця червона книжна рись, там, тварина, так ми там у червоній книзі народів вже. И цього ніхто не хоче зрозуміти. Просто вот я недоумеваю, почему нам постоянно приходится оправдываться, что мы вот не такие, мы там не предатели, мы не это, мы не черные, да, и так далее. Почему нам приходится это делать? Я думаю, що це історія, яка бере свій початок в тому числі 44-го року і в тому числі радянської пропаганди, коли все одно, я хочу сказати, що там Радянського Союзу вже немає, давно, так, але там усі ті речі, пов'язані з ним, вони ще існують у суспільстві. І десь, напевно, в глибині душі ще не пройшло достатнього часу, щоб все ж таки викорінити цей міф, цю легенду, за яким це суспільство жило дуже тривалий час. І, звичайно, дуже велика проблема у білих плямах історії, тому що у школі фактично мало хто історію кримських татар вивчав. Ну, тобто це була, я пам'ятаю, навіть у Криму це була там один урок, там у 9-10 класі і все. Там ніхто не вивчав цю історію достеменно. І я коли
минулого року знову ж таки виступала на українській конференції у Сполучених Штатах, розказувала про чому історія кримських татар, вона так сильно пов'язана з історією України. Розповідала про Кримське ханство, про Кучук-Енергійську мирну угоду. Нам вже кажуть, 44-го року сталася депортація, але мало хто взагалі знає, що там переселення, там відбувалися, репресії були там з 19-го, спочатку 19 століття, і вимивався етнічний склад Криму там протягом 150 років, ну фактично. З 1776 року, коли Росія вперше окупувала, анексувала Крим. Це відбулося 1776 року. Потім була друга окупація фактично там, після 44-го, коли виселили кримських татар, і зараз вже там у нас третя фаза тієї окупації. Там, ну, друга, вона така була там гібридна. Війна була з Турцією, да, поэтому тогда вынужденно всі виїжджали. Зараз можна багато розповідати, але до мене підійшла моя подруга, і на мене дивиться такими очима і каже, я всього цього не знала, мені соромно, я не знала цю історію, я не знала, що у нас так багато спільного. І що ви так, тобто це не історія там того, що радянська влада намагалася знищити кримських татар, але ще з 44-го року. Ні, вона там імперія намагалася знищити кримських татар протягом тривалого часу. Ну и крымские татары уже сколько лет пытаются и борются за восстановление своих прав. І от якщо нам уже брати... роблять це не нав'язливо. Це виключно мирний спротив. Это мирное сопротивление. Нам говорят, может быть, вам культурные права восстановить? Мы говорим, что нет, нам нужны политические права. Что еще самое интересное и примечательное, то что вот после независимости Украины, провозглашения независимости Украины, уже сколько президентов было? Вот приходит президент, крымские татары объясняют, что такое крымские татары, зачем нужно восстановление. И каждый год, через каждые 5 лет одно и то же. Сейчас пришел президент Зеленский, и снова мы объясняем, почему крымско-татарская национальная территориальная автономия, что такое крымские татары, почему, как. І найцікавіше, що національну автономію можна було проголосувати, там, наприклад, у 2016 році, у 2015 році. Я впевнена, що зібралася би більшість голосів. Про це зараз це теж не проблема. У нас, ну, я думаю, що зараз вже це проблема, тому що монобільшість вона така дуже хитка. Але цього не відбувається. Тобто ми шукаємо причини того, чому це не відбувається. І будемо шукати їх надалі. У мене такий знак запитання. Що ще має статися? Що ще має статися? Тому що після 2014 року, нам здається, що 2014 рік був вже десь далеко. Так? Але насправді давайте ми повернемося і спробуємо зрозуміти свої відчуття у 2014 році, коли ми тут у Києві сиділи і кожного дня чекали, коли танки прийдуть російські. Це було, це було. І чому там 6 років ми вже про все це забули? І про Одесу ми забули, і про Харків ми забули. Крим так, і Крим ми забули. Крим ми теж забули. Згадуємо там десь просто, щоб для галочки, так? Вот как для человека, который находится постоянно в информационном пространстве, вы ощущаете, что действительно тема Крыма сейчас уходит куда-то в периферию? Ну, звичайно, я бачу. І в першу очередь на українських що це те, чого добивається Росія, чого добивається Путін. Тому що, звичайно, ми говоримо про Донбас, але тема Донбасу теж вже не дуже цікавить людей. Тому що все це забалтується. Коли не відбувається якийсь процес, коли там постійно говорять, вже люди не розуміють, там, де ця зустріч у Мінську, що відбувається, ТКГ, не ТКГ, обмін полоненими и так далее. А чей это пробел? Это пробел журналистов, пробел информационной политики нашего государства? Я думаю, що це і те, і інше. Я можу сказати, наприклад, ми намагаємося тримати цю тему. Ми робили велике дослідження того, що відбулося, наприклад, з Кримом за ті 6 років окупації, як змінилося життя у Криму. Але слід визнавати, що так, ми великі медіа, там за аудиторію 1 мільйон читачів на день. Це можна порівняти з аудиторією маленького каналу. Але це жодним чином не йде із порівнянням, наприклад, 1+1 каналом, чи телеканалом групи Пінчука, чи телеканалом Ахметова. Жодним чином. І цим людям ця тема не болить. Ми бачили там у січні медіамоніторинг, що у лютому, коли там стояли тільки одні нулі,
І 1% був у ЮА Крим, ну там добре, для галочки зробимо тут таку відмітку, що про Крим ми все ж таки щось розповідаємо і говоримо, і продовжуємо говорити. А для журналістів це також проблема, тому що я, наприклад, можу сказати, знову ж таки, зі свого особистого досвіду, що нам дуже складно працювати у Криму, тому що забороняють в'їзд. Заборонили в'їзд одній нашій журналісті Анастасії Рінгіс. Потім правозахисники писали матеріали, теж правозахисниці прокололи шини машини там, буквально там, на другий день після того, як публікація вийшла на «Українській правді». «Українська правда» заблокована, наприклад, у Росії, у Москві, її не можна читати у Росії. І це навіть історик Зубов, нещодавно, якого ми брали інтерв'ю, він сказав, що це дивно. Тобто ми в позиції агресора, але в тому числі ми блокуємо там українські видання, щоб їх не могли читати в Росії. І знову ж таки, я хочу сказати, що «Українську правду» заблокували за вжите слово «меджліс», тому що меджліс заборонений і названий екстремістською організацією. І так далі. І Альоні Савчук, яка також писала репортажі з Хізбут Тахрір, також заборонений в'їзд до Криму. Ми не можемо, в принципі, розповідати, що там відбувається. Ми б дуже хотіли, але змоги в нас немає. Шымды жанлы бағымызда Меджлис азасы ве Қырым-Татар ресурс мерkezінен yolbaşçı Ескендер Бариев. Ескендер аға, селям алейкум. Алейкум селям. Ескендер аға, бүгін мына көрдік те онлайн митинг өткерілді. Бөле бірінші сефер, бөле шекілде Қырым-Татарлар бөле митингте иштирак етті. Ел олғаны кібі бірде-бір резолюция қабыл етілді ме? Қабыл етілсе, насыл талаплар, нелер анда яңғырады? Ну, birinciden bu adet olarak 18 Mayıs'ta her zaman biz miting alıp vargan edik. Hem Kırım'da, hem sürgün yerlerde, hem Kiev'de. Ama bugün bu koronavirüs karantin olğanında biz düşündük nasıl bizlerge bu adet olarak miting alıp varmaya mümkün. Sonra bizlerge aklımıza geldi böyle fikir bu online miting yapmak için biz adet olarak miting alıp vardık. Hem milli marşlar oldu, sözlü açıklamalar ve bu sene online mitingde hem Kanada'dan, hem Litvanya'dan, hem Litonya'dan, hem başka memleketlerden, Türkiye'den sözlü açıklamalar. Emin bilesem bizim vatandaşlarımız kimde vakti olmadı bakmaya vakti olacaklar. Çünkü hem YouTube kanalda, Kırım-Tatar Resurs Merkezi YouTube kanalda almaya mümkün, hem ATR'de bakmaya mümkün, hem sayfilerde, hem Kırım-Tatar Resurs Merkezi, hem KH ve başka sitelerde. Son biz adet olarak rezolüsyon yaptık. Rezolüsyonu kabul ettik. Çünkü başından bu rezolüsyonun meclis azalar arasında baktık. Sonra çıkarttık bu mitingde. Bu rezolüsyon hakkında biz söyledik. Hem bu Kırım-Tatar soykırım, Kırım-Tatar sürgünü soykırım tanılmak için. Sonra bu dünyada tanılmak için. Son Ukrayna'da hem Cumhurbaşkan taraftan hem hükümet taraftan bu işgalsiz Kırım yapmak için bu programlar olmak gerek. Bu taraftan da çalışmak gerek. Evet, bu rezolüsyonda bu okumaktan olacak. Çünkü biz hem Milli Meclis sayfasında hem başka sayfalarda yayınlayacağımız ve bu rezolüsyon mümkün olacak. Ескендер аға, да білеші сұрajak еді. Мұна 76 ел кешті сүргінлік өткерілгенден берілі, ама жезалы, қабатлы инсанлар аля да таздықланмады, махкеме қарары жоқ. Білгеніме көре, сіз Меджлис азасы оларақ Қырым-Татар ресурс мерkezінің yolbaşçысы оларақ Қырымдан да бұл сүргінлікні көрген қартыларыны шығарып, генечісте махкемеде біле сұрғыдан кешірген еді, ізде даба açılған еді махкеме давасы. Ама нәтижелері аля да жоқ. Мұна қач ел кешті, насыл басамақта бұл жинай дава? Белі ме, yok mu? Evet belli, çünkü biz yakın zamanlarda
инвестиционный клубта biz yayın yaptık ve canlı efirde bu bir ekspert meseleye kotardık. Çünkü bir problem çıktı. Ukrayna kanun boyunca onlar bitirdiler. Onlar prokuraturadan aldılar işleri ve SBU'ya verdiler. Sonra SBU'nun beraber prokuraturada bu iştirakçılar da devam ediyorlar. Ama yarım yıl geç kaldı. Bugün biz Cumhurbaşkanı'nın görüşkende ben söyledim. Evet 4,5 yıl geçti. Evet çok iş yaptık. Topladık işleri ve bizim avukatlar, Hırmıtar Resurs Merkezi'nin avukatlar, onlar söylüyorlar ve böyle dovidka ya da spravka yaptılar. Şimdi çok şey hazır. Bu mahkemeye vermeye yeter böyle şeyler. Ve biz yakın zamanlarda ben bilesem çok bizim teleseyirciler, yöneticiler biz başladık kampanyanın unutulmayan kabirler. Ve bu yarım yıl devamında biz Afganistan'da Rusya'dan bizge yardım ettiler. Kırım'dan bizim aktif iştirakçılar getirdiler bu kabirler. Anda Kırım Tatar halkı kabirler hem Mariyel Respublika'da Cumhuriyet'te hem Şikrip'te hem Özbekistan'dan bizge yolladılar. Bu nasıl? Bu da cinayet işe vermeye mümkün. Biz verdik. Yakın günlerde biz verdik. Bizim avukatlar verdiler. Ve evet devam etmeye gerek bu mesele hakkında. Ama bizim avukatlar söylüyorlar. Şimdi biraz siyaset değil bu istegi olmak gerek. Bu işini bitirmek için. Biz getirgendik harflarımız sağ olsunlar ama 150'den Kırım'dan gelgen harflardan 10 kişi vefat ettiler. Onlar evet istegen edilir görmeye. Çünkü mahkemede onlar sürgün hakkında bu показания verdiler. Da, onun için bu en mühim, bu pek mühim mesele çünkü eğer harflar olmazsa da bu şeylerin kalacak ve mahkemede bu betli olacak. Eskender ağa, mına birkaç dakika kala yayınımızın yakınlanmasına bugün malum olğanı gibi meclis azaları, liderleri Prezident Vladimir Zelenskiy'nin konuştu. Siz de o konuşuda bulundunuz. Ne ihtilaf ettiniz anda? Ne etti Prezident? Bir neticeler var mı? Yani ne beklemege bizge bu konuşudan sonra? Neler daha işandırdılar? Benim fikrimce böyle konuşu birinci sefer oldu. Çünkü Vladimir Zelenskiy prezident olgandan son tek bir kere konuştu Rifat Ağa'nın ve Mustafa Ağa'nın ama Milli Meclis azalarının bugün konuşu oldu. Evet bu madem konu hakkında bir söz aydı. Evet söyledi Kırım Tatar halkını bizlerge destek etmeye gerek. Bizim aklımızda öyle şey olmak gerek. Sonra söyledi biz Ukrayna'da Kurban Bayram ve Oraza Bayram bu devlet günü, bayram günü olacaklar. Sonra biz konuştuk bu Kırım Tatar Milli Meclis vergen kanunlarının leyhalarına hakkında nasıl testleşmek olmak gerek olacak. Sonra Prezident Zelenskiy söyledi, biz bu taraftan görüşeceğiz. Ve bu cinayet iş hakkında ben de söz açtım. Ben söyledim, siz kontrolge Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak bunu işini kontrol yapın. Kontrol yaptıktan sonra ben bilesem böyle işlerin test çizmeye mümkün olacak. Çok sağ olun Eskender ağa. Bizle bağlanğanınız için ve de şunu soramağa isteyim pek kıskadan.
Малюм олғаны кебі Балтия мемлекетлерінің іште Латвия ве Литва о Қырым татар сойқырымыны қабыл еттілер өзлерінің сейімлерінде. Ве менің білгеніме көресіз Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының дегер өлкелерінен де бұл мәселені лаф етесіз. Олар да бұны қабыл етсін деп. Кім қабыл ете яқын вақытта белки де сіздің малюматларыңыз бардыр. Анги бір Бірлескен Милләтлерінің өлкелері Қырым татар сүргінлігіні сойқырым деп қабыл ете біле яқын вақытта. Doğru, Şınçıq biz çalışamız 36 memleketlerinin onlarga biz yolladık mektuplarını, vesikalarını ve iş devam etti. Şınçıq men istemeyim aytmağa çünkü былтыр мен söyleyen adam bu 2019 sene devamında 3 memleket olacak ama anda bir problem oldu çünkü milletvekili vefat oldu. Onun için men istemeyim istemeyim aytmağa Şınçıq aman kısmet olsa bu sene daha memleketler olacak kim kol tutacak ve Kırım Tatar sürgünü soykırım gibi tanılacak. Ескендер Бариев, Милли Межлис азасы Қырым татар ресурс мерkezінің елбасшысы. Çok sağolunuz bizle canlı şekilde bağlanğanınız için. Diğer bağımız var. Şimdi de bağımız var. Edem Bekirov, sabık siyasi mabuz, Kırım tatar faali. Şimdi bizden canlı bağda. Edem ağa, selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm Edem ağa. Edem ağa, siz için... Aleyküm selam. Siz için bu sürgünlük sizin xorantanızga, ana babalarınızga olsun, başka akrabanızga nasıl tesir etti sürgünlük? Biz bu sürgünlerin geçirmeliği pek kıyın oluyor. Her yıldan kıyın, nasıl yıllar geçiyor, öyle de bize de kıyın bu şeylerin görmeye, geçirmeye. Yeşil aytsam, biz Kırım'a geldik 68. senesinden bu taraflarda yaşayışlar. Birinci yıllar kelgende biz az edik. Bugün Allah'a şükür çok milletimiz koştu bu taraflara. Şimdi bugün cemaat cılışı, bugün okulları şimdi görüyoruz. Biz bala olganda anlamadık, çok şeylerini anlamazdık. Osken son, hart olgan son çok şey başka gözden açıldı. Çünkü pek kıyım geçiyor bu konular. Şimdi akılga çok şey geliyor işte. Doğrusunu aytsam pek kıyım oldu. Sizin xorantanız birinciler sırasında Kırım'a kaytkanlardan edi de ama Kırım'da yerleşip olamadınız. Son mecbur oldunuz endi Kırım'ın dışında yerleşmeye. Neden sebep kaçıncı senesi edi? Niçin yerleşip olamadınız? Biz 68. senesinde geldik, Cankoy'da yaşadık. Okuyan son, Tırgen son по направлению bu Kherson tarafa düştük işte, öyle de kalıp gittik işte. Belledik işte, Kırım yakında geçerik, ballar oldu işte, oranda oldu. Çeremiz yok idi, öyle de azmaz kaldık işte. Ama yüreğimiz Kırım'daydı. Her şeylerimiz Kırım'ın bağlışmışydı. İşlerimiz de her şey Kırım'da. Ne yapsak da bunda yaparız. Kırım bizim vatanımız onun için bunda çok o kadarlık yapmaz dedik işte. Aslında Kırım'a her şey Kırım'a geçirdi. Çok sağ olun Edem ağa. Bizle bağlanğanınız için sabık siyasi mabuz Edem Bekirov bizle canlı bağda edi. Yayınımızın yakınlenmesine bir hajdaha Xala Sevgili Hanım sizden son olarak şunu soramağa isteyim. На долю каждого крымско-татарского поколения так сложилось, выпадает свое испытание. Нам довелось увидеть вот нашему поколению оккупацию. Да. Вот вам, как вот нынешнему поколению, как молодежи крымско-татарской, как вам видится, как мы должны действовать дальше, как нам это все проходить? Есть в нашей культуре такое понятие, как сабыр, терпение, да, и это то, что, мне кажется, помогало нашим бабушкам и дедушкам в условиях жизни в спецпоселениях и в депортации, и потом в течение 50 лет, когда у нас не было возможности вернуться на родину. Это же помогало нашим родителям строить дома и ломать руки, ноги, когда, вы знаете, это же трагедия на самом деле поколения, когда люди с высшим образованием заводят коров,
или идут на рынок продавать помидоры, огурцы и картофель. Это история нереализованности целого поколения. Поэтому вот наша задача как поколения — это, конечно, реализоваться и иметь свой вес в обществе украинском и пытаться двигать культуру, язык, политическую повестку крымских татар в общенациональном контексте. Я специально говорю именно этими терминами. И не только в общенациональном. Мне бы хотелось, чтобы... Нам есть кем гордиться, и в нашем поколении в том числе уже. У нас есть известный режиссер Нариман Алиев, чей фильм, да, и не один, да, и он признан лучшим режиссером Украины. У нас есть певица Джамала, у нас есть Тамила Аташева, Алим Алиев. Это все молодые. Это вы, ребята, которые работают на телеканале и делают это в том числе из-за долга, да, и как бы это очень важно, это очень ценно. И чтобы у нас была такая, как бы, чтобы мы были связаны поповиной с Крымом, да, с Крымом, и с тоже нашим поколением в Крыму, чтобы... Я не хочу, чтобы мы ругались из-за того, что там Крым да Яша или не Крым да Яша. Это выбор каждого, это индивидуальный выбор. Не хочу, чтобы мы осуждали друг друга, что кто-то уехал, а кто-то остался. Этого не нужно делать, потому что каждый этот выбор делает сам для себя, и он непрост. Он непрост, я хочу сказать. И кому проще или тяжелее, сейчас сказать очень сложно. Людям, которые в Крыму, или людям, которые в Киеве остались. И поэтому, как есть очень хорошая в американской культуре no judgment, чтобы не было осуждения. Давайте не будем друг друга есть и пожирать друг друга. Это очень важно, потому что цель у нас одна, да, это вернуться в Крым, как бы то ни было. И это та цель, которая объединяла народ, когда он был на чужбине. Поэтому сейчас, когда мы разорваны, я думаю, что это в том числе как бы цель России, цель врага, показывать, что вот, видите, вот есть правильные крымские татары и неправильные крымские татары. Вот этого не должно быть. Вот, это такое ключевое, но и отстаивать свое место в этом мире, отстаивать и помнить про трагедию. И, конечно, нам, поскольку уже бабушек и дедушек с каждым годом становится все меньше, и мы уже, получается, третье поколение носителей этой истории, нам нужно создавать какие-то проекты, книги, фильмы, которые бы рассказывали, потому что мы это знаем, да, вот с молоком матери. Там, я это слушала от первоисточника, да, мне бабушка это все рассказывала, вам это бабушка все рассказывала. Но ваши дети это уже будут слышать там от вас. И это может быть таким испорченным телефоном. Это уже в каком-то смысле есть испорченным телефоном. Мне мама тоже говорит, ты вот здесь неточность допустила, вот здесь какая-то неточность. Ну, потому что у меня тоже это все сбывается. Это как уже, чтобы не превращалось какие-то вещи, да, там, которые в легенды городские или что-то такое. Поэтому нам нужно заниматься документированием собственной истории, не ссориться, не делить крымских татар на правильных и неправильных, создавать свои институты, реализовываться, получать образование, добиваться каких-то вот того, побед, что да. побед, и помнить, что как бы другой родины у нас кроме Крыма нет. Это наше место, мы на него имеем полное право, и мы ни с чем не миримся. Вот это вот ключевое, наверное, что я хотела бы сказать. Çok sağ olun. Sevgili Musaева, Украинская правда нешернан баш марира біздің студиямызда еді ве біраз пікірні кеңлештірер едім айтқаны кібі біз не ерде олсақ та біз қырым татарлармыз, біз кім не ерде олса да өз ішінен оғрашып ве ватанымыз сербест olması үшін, ватанымызда парлақ яшайышымыз olması үшін әрекет етмек керекміз ве бір-бірімізден yapқан әрекетімізден біздің келешегіміз бағлыдыр. Мен шуны айтайым, Севгиль ханым çok doğru айтты, бір-бірімізді ашамамақ керекміз шымдыки шарайетлерде, хусусан шымдыки шарайетлерде. Шымды işgal olғаны вақыт біздің önce келген вазифеміз бар, Қырымны азат етмек, Қырымны сербестлігіне қавыштырмақ, sonra енді бақармыз ашамақ керек ме, жоқ? Ama шымды бірлешмек ве бірлікте olmak кереміз. Şimdi ise Ramazan Bereketi programması devam etti ve ondan son kenede saat 8'den son
Марафонымыз devam etecek saat 10'a kadar. Onun için hatırdan ayrılmanız görüşkence.
Қырым, біздің топрағымыз, юртымыз, тарихымыз, біздің кечміш ве кележегіміз бұл ерлерінен бағлы. Қырымда яшаған халқлар ислам діні есасында бірлешті. Асырлар деваманда бұл топрақларда біздің ечдатларымыз яшады. Бұл минарелерден ezanlar çağırıldı. Bu camilerde namazlar kılındı. Sürgünlük yılları ezanlar susup camiler kapaldı. Ama bu çok sürmedi. Biz geri kayttık. Dinimizni yaşatamız. Mübarek Ramazan aylarını karşılayımız. Biz bar edik. Barmız ve bar olacağımızga umut beslep Allah'a dualar etimiz. Yüce Rabbimiz bizni dinimiz, ana toprağımız ve tilimizden ayırmasın. Selamun aleyküm saygılı teleseyirciler, hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerimizge olsun. Ramazan bereketi programmasını seyretesiz ve sizinle beraberlikte men Seytumer Seytumerov. Tarihini bilmegen geleceği olmaz degen laflarını mutlaka eşitkendirsiz. Ve bizim Kırım Tatar halkımızın elbette ki tarihi var ve bu tarih hem de parlak sayfelerinden ibaret hem de kara sayfelerinden. Mutlaka 18 Mayıs günü bu Kırım Tatar halkımızın en kara, en böyle meşgul olan sayfelerinden biridir. Bu günü 1944 senesi bütün halkımızını öz vatanından hayvanlarda alıp ketken vagonlarga sorup sürgün ettiler vatanımızdan. Bu gün halkımız yarısına kadar öz vatandaşların joydu. Vatan joyuldu. Ama bir şeyge bakmayıp, Allah'a iman etip, dua etip, umut etip, halkımız sürgün olan yerlerinden koçup vatanımızga kayıttılar. Elbette bugün bütün gün 18 Mayıs'ın bağışlanan marafon devam etmekte ve Ramazan bereketinde de biz sürgünlük hakkında laf alıp baracağımız bugün. Ve saygılı teleseyirciler, bizim balaçıklarımız bu sürgün olan 18 Mayıs gününü nasıl bileler? Keliniz onların aytkan şiirlerini dinleyik. Bugün matem, seyran usin. Bugün matem, dua etin. Uğursuzluk olmasın. Anam, babam soylarımın çırayları solmasın. Vatanımız, halkımız hara günler görmesin. Düşmanımız yurtumuzda örümcekler örmesin. Hara niyet taşıganlar yolumuzu kesmesinler. Allah Teala cümlemizge tinç ömür kısmet etsin. Matem günü Aliye Veliullah. Yüreklerimiz kan ağlay. Bugün hatıra günü. Bağrımızga yanık sığmay. Kırım'nın matem günü. 44 sene Mayıs'ta Galibi arfasında endi çıktık amanğa deyip kuvanıp gülgende. Acı yeller Kırım'a şimal bitten estilir. Aybetlengen köylerimiz viranege döndüler. Kan düşmanlar arz etip beklegenler fırsatını. Yok etmek için aslında temelinden Tatarını. Çok sındılar halkımızga yarımada karanı. Özlerine layık korup yarışıklı diyarını. Kırım Tatar sığmadı o yurduna, Kırım'a. Mezar gibi dar oldu onun için kendi dünya. Bir kereden karardı acayip bağır nuru. Matem olup bizge kaldı 18 Mayıs günü.
Bugün yeni sınavda halkımızın birliği. Geçitlerden geçiyata, iradesi, erliği, matem günü kalacak, ebediyen tarihte. Bir nesil anlayacak, onu aziz Kırım'da. Göz yaş ile yuvulsun, hem yürekler, hem gözler. Açık olsun alemge, hem gönüller, hem yüzler. İşte saygılı teleseyirciler, bu sözlerini beraberlikte dinledik. Elbette pek acınılıklı vakıya olup geçti. Pek büyük bir cinayetlik yapılgan edi halkımızga karşı. Ama ne kadar da bizni sındırmaga isteseler, Allah'ın emriyle biz sınmadık ve sınmayacağımız inşallah. Ve tarih tekrarlana ve 44 sene yapkan cinayetliklerini bugünkü günde de böyle cinayetçiler vardır. Ve onların sebebinin 100'ge yakın bizim Kırım Tatar vatandaşlarımız şimdi hapislerde bulunalar. Ve onların birisi Marlen Asanov bu günleri bilemiz ki matem gününe bağışlap mektup yazdı ve bu mektupke şiirinin bizge müracaatta bulundu. Keliniz beraber onu yazgan şiirini okuyuk. Marlen Asanov bizge yaza. Selam aleykum, hürmetli cemaatim. Bu şiirini 1944 senesi 18 Mayıs'ta olup geçken facialı günlerge bağışlayım. 18 Mayıs'ta bela keldi halkımızga. Zalimler karşıkır gibi atıldılar cemaatha. Evlerge kirip olar, kartını yaşını çıkardılar. Acımayıp insanlarını vagonlarga bıraktılar. Yol boyu insan ölgen, aş su içte berilmegen. Lakin halkım sabır etip, Rabbimizge dua etken. İman halka yardım etti. Herkes evden Kur'an aldı. Balalarını, torunlarını dinge sevginin östürdü. Gurbetlikte yıllar geçti. Kaytma hareketi başlandı. Allah'ın yardımı ile Kırım'a kayıttı millet. Mında yengil degil edi. Halkım çok ağırlıklar gördü. Lakin büyük gayret ile ayakka turdu millet. Camilerimiz açıldı. Ezan sesi eşitildi. Cemaatimiz evvelsi gibi dinge sımsık sarıldı. Lakin yanı sınav geldi. Kırım kene işgal oldu. Din ve millet için bizni zalim zulüm etip başladı. Hapiske bizni taşlap, korkutup başladılar. Lakin iman yarağını söndürmez kilti olmazlar. Şüphelenmesin halkım, Allah bizge yardım eter. Kartlarımız gibi bizler geçirmiz bu günler beraber. Hürmetli cemaatim, yardımlarınız, iftarlarınız, dualarınız için çok sağ olunuz. Allah sizden razı olsun da yaxşısından qaytarsın dep bizge Marlen Asanov böyle mektup yollagan. Allah Teala Marlen vatandaşımızdan, din kardeşimizden razı olsun ve tez vakitte onu da ve diğer bizim siyasi mabuslarımızı azatlıkta görmege nasip eylesin. Biz ise sürgünlük mevzusuna geçsek, keliniz bu mevzunun tarihi tarafını bakayıq ve bunu öğrenmek için biz tarihçi Enver Seyitmemetov'dan bağlandık. Enver ağa, selam aleyküm, eşitesiniz mi bizni? Aleyküm assalam. Enver Hoca, 18 Mayıs asıl da halkımız için, bütün Kırım Tatar halkı için ve tarihinde böyle bir facialı vakalarının en böyle bir facialı vakayasıdır. Bu facia statistikaga baksak halkımızga nasıl zarar getirildi, nasıl belar getirdi? Ayta bilesiz mi bizge? Kısaca aytacak olsam halkımızın başına bela 1783 senesi gelgen edi. Ondan başlap Kırım ehalisi yani halkımız azap severdi. Onun için devlet rehberleri değişiverdi. Siyaset kaldı. Bizlerine vakıf az göstermeye tavsiye edilip
bugün de işte devam etti. Onda bir manası var. Aslında evet, birinci darbe halkımızda bu onun sayısına vurdu. Zarar getirdi sayısına. Misal için soy vesikalarda yoksa misal için biz 85 bin, biz 195 bin diler, 189 diler. Lakin ben yakında bir Katar'ın içinde bir vesika taktım. Bu vesika boyunca Seyfettin Ablayev degan Seyfettin rahmetli falan böyle milli hareket iştirakçısı, milli kuruştan çoktan çok yardım ettiğim kuruşçularga nasihatlarını. Bu insan bir vakitleri Aksaray Müzeyi'nin adını İbrahim Musafayev'in yazıp alğanına göre açıklarını yazıp alıp vesikalara göre onların açıklarına göre 70'li senelerin başında General Grigorenko, namı Grigorenko devlet arşivinden, yani KGB'nin devlet arşivinden saat yani bu vesikada sürgün olan halkımızın sayısı 423 bin adam diye görsetili. Ve 15 ayın içinde soğuktan, açlıktan, hastalıktan 195.471 adam bu dünyanı terk etti. Yani vefat etti, öyleler. Böyle bir vesika var. Ozenbaşlı, Enver Ozenbaşlı'nın Prinsi Degin kitabında böyle bir malumat var. Ozenbaşlı'nı bilemiz etmez, rahmet olsun canına, rahmet olsun. Bu 97 senesi Prinsi Degin kitabında böyle malumat var. Bu da akılda malumat. Halkımızda sürgün ettiğim vakti 18 diyeceğimiz respublikalarda ve vilayetlerge, oblaslarda tarqatkan var. En çok halkımızın sayısı Özbekistan'a çıkan. Rakamlara göre 1. yanvar 1909 senesi 118.488 adam çıkan. 1. yanvarına, 19 senesi yanvarına. Kalgan en azı ise Slovakya'da, Slovakya'nın Cumhuriyeti diyeceğimiz ayıslarını 55 adam çıkıyor. Ve 4 Respublika, Orta Asya, Kazakistan, Orta Asya sürgün olan halkımızın çoktu. Bu Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da çıkıyor. Bu Respublikalarda halkımızın tarkatı var. Kalganları ise çoktu Rusya'nın soy vilayetlerini ve respublikalarını. Tatarstan olsun, Mariyel, Temirova, Kostroma vilayetleri ve ilahı. 18 subjekt, Rusya'nın subyektlerine yani oblaslarına çıkıyor bizim halkımız. Ve Stalin devleti bağışlarsız bölüm sizden Enver Hoca vaktimiz azca. Stalin devleti dinsiz hükümet aslında bu sürgünlükni Kırım Tatarları sanki dersin hainler dep adlandırıp sürgün ettiler. Ama biz göremiz ve bilemiz bu yalan. Aslında hakiki sebebini siz tarihçi olarak ne düşünesiz? Hakiki sebep ne oldu? Niçin bizim halkımızı sürgün ettiler vatanımızdan? Koşma isteyeyim. Milli Hareket iştirakçılarına hesabına göre halkımız sürgünlükte açlıktan, hastalıktan ve zulüm, haksızlıktan, aşağılıktan, aşılangandan 46%, 44,5-46% degen malumat var. Yani yarısı halkımızın o vakit sürgünlükte seçimde anda mezar var. Ben bir manasını aytacak olsam sualın devamını birinciden satqın degen vakti bir hem hadisim aytmak isteyeyim. Bizim halkımızda satmakta ve soy vakaflar asıp asılamaga o günden beri birinciden bizler bundan yani bizler yaplarımızın umaga ahmet edilir. Onun için umak için bana çıkartmak gerekiyor. Sebep gerekiyor. Sebep de bu satqın. Lakin misal için bir aydut gelip yandaki komşunun toprağını çekip alır. Evini çekip alır, evini kuvar ve bir
Afrika yanında sen yaşadın. Endi bu benim ağımın içinde. Ondan bir daha vakti ikinci satın gerek. Aydut gerek. Bu aydut da gelip endi bonusunu çekti olan vakti şu sahibi olmayan insanda birinci aydut mecburiyeti cenk yapar. Mecburiyeti cenk yapar. Edip mecburi varıp cenk yapar. Zaten o sattın değil. Ama o kayıtta gelecek onu korantasını Türkiye'de başka tuhaf gibi söyleyecek. Bu dinsiz devletin siyaseti buna uçar. Bir kişiler cenkte katlaşıp kan tokup bu siyasette rehberlerin koçalama, devletin koçalanan vakti onların anaların, babaların korantalarına sürgün etip ölümge mahkum ettiler. Ya halkın yarısı öldü. Kim satkın oldu? Satkın devlet oldu. Onun için devlet özüne haksızlığını boyuna algan yok. Alsa da bu sözde kaldı. Bir kimseye ceza çekmedi. Haksızlık yapmak için, düşmanlık yapmak için kuru kırık Tatarlarını değil. Kafkas Müslümanlarına. Ve bu neticesi bunu bugün biz korup oturalım. Olarını, şu üzerine babalarımızın, dedelerimizin, dedelerimizin, analarımızın sürgün ettiği soylarını, balaları, torunları şu siyaseti devam ettiler. Ve bugün bu günde şu sürgünlükte o şeyler şu evleri abla olup yani bastırıp korantalarını kokuzup kapılarını matrağını sındırıp koterip atmandan başlayıp yapmayan işlerin boyuna koyup atman nerede oturan bağlarımız yaptı bileler. Onlarını korantaları, anaları, babaları, abaları, bağları bileler. Aynı şu kayıtlar. Enver Hoca, ve sonki sualim var sizge tarihçi olarak bakınız. Bu dinsiz Sovet hükümeti tek Kırım Tatarların değil de başka Müslüman halkların da sürgün etken edi. Çeçenler olsun, Balkarlar olsun, Karaçaylar olsun. Ve bilgenime göre onların en erte vatanına kaytkan soyları Balkarlar 13 yıldan kayıttılar. Ve bütün sürgün olgan halklardan tek Kırım Tatarları 45 yıldan son tap böyle imkaniyet oldu vatanına kayıtmağa. Bu neden bağlıdır? Birinciden Kırım Tatarlar, Çeçenler, İnguşlar değil. O halkın özün bir dünya bakışı var. Müslüman, evet Müslüman halklar. İkinciden Kırım Kafkas değil. Ben bir hadisini aytarım. 56-57 seneleri sürgün olan halklarını kaytarmayacak vakti Prezident Verkon Sovet dediğimiz Ali Turanesi karar. Bu karar boyunca represivni narod dediğimiz ранее represivlarda hepsinin politista rehabilitasyon olanlar. Onlarını yiverelim. Ben bir hadisini aytacağım. Rahmetli Emcim, Mahmut Emcim, o Katurgan rayonunda yaşıyorlar. Mektepte demek ders verir. Dostu Çetin matematika dersi hoca matematika. Gazetin koterip geledi ayta Mahmut Bey. Buna bizlerin kaytara vardı. Lakin sizlerin de ben doğrusunu aytmaz diyeyim diye. Sizlerini de yakında kaytarmaz var. Ne için desin de bizim yerlerini de onlar becerip olamazlar. Kırım değil. Beylikler için mukaddes bir yerdir, tatlı yerdir. Onun için sizlerge çok güreş etmek gerek olacak. Bu sözler ayta şu endi sağ mı yok mu adam endi çoktan rahmetli. Bu sözlerin ayttan edi. O da bizlere bunu ayttan edi. Onun için Kafkas ve Kırım arasında büyük bir fark var. Kafkas'da yerli millet çokluk edi. Kırım'da ise Kırım Tatarları o vaktileri sürgün ettiğinde bunların gösterdiğine, yabancı hükümetin gösterdiğine göre 25%'a yakın edi. Ondan da gayrı sürgün ettiğinde elçiler yok eder bunu. Cenk'te hükümeti olarak. Afganlarını kurtarmaya aldılar. Bunun için Kırım için çok cenk yaptılar. Tarihte baksak Kırım hamlığı her vakit Osmanlı Devleti'ne şu devletten ona karşı çıkan devleti Rusya'dan yolunu kapatıyordu. Kafkas'a güvenmiyordu. Yolunu kapatıyordu. Onun için Rusya Kırım'da zapt ettikten sonra 784 senesinde Yekaterina Emir ile Akyar'ın kapısının üstünde Daroga na Konstantinopol deyip yazıውን yerleştirelim. Bu neyini korset?
her vakit özünü Bizans imperiyasına devamı, yani etnisi bile, mirasçı deyip özünü koruyor turgan. Onun için Kırım için çoktan çok renkli olgan. Çok sağ olun Enver Hoca, bizden bağlanğanınız için ve böyle tacipli cevaplarımızga, suallerimizge öz cevaplarınızın bergeniniz için. Biz ise devam etemiz sayılı teleseyirciler ve bu mesele dini taraftan nasıl bakış var sürgünlükке ve bu sualını biz Ulemalar Şurası'nın yol başçısından soracağımız ve Süleyman Hoca Hayrullayev bizden canlı bağda. Süleyman Hoca, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar olsun Süleyman Hoca. Size de hayırlı akşamlar olsun. Hem de bir taraftan kıvanç Ramazan ayı ama ikinci taraftan böyle acınlıklı bir gün, yani 76 yıl evvelsi bütün halkımız yaşı, hartı, balaçıklar, apaylar hepsi sürgün olungan edi vatanımızdan. Asıl da bu faciaga siz nasıl bakasınız? Hakiki sebebi neydi bu sürgünlükün? Bekim dinimizde onun cevabı vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Böyle pek güzel Ramazan ayının günlerinde ve biz de sürgünlüğünü müzakere etemiz ve hatırlayımız. Ve elbette ki her bir şeyin sebebi daima ve her vakit var. Ve elbette en büyük bir musibet, yani belalar, yani insanın ya da halkının üstüne düşse birinciden anlamak gerekmez. Bu Allah'ın takdiridir. İkinciden biz daima ve her vakit kıdırmak gerekmez sebebini. Ne için Allah böyle yaptı ya da ne için böyle oldu. Birinciden bana göre ve dinden bakanda birinci sebebi biz Müslüman olarak Müslüman ümmet olarak sürgünlüğüne düştük. Çünkü sürgün bütün Müslüman halklar, milletler onlar da sürgünlüğe düştü. Birinci sebep biz Müslüman olganlığımızga sürgünlüğe düştük. İkinciden elbette halkımız pek bir zayıf ahvalga düştü. Zayıf hem de yani din zayıflığına hem de yani kuvvet zayıflığına düştü. Onun için bu vakitlara yani zalim bizim ana babalarımızın, kartlarımızın sürgün etken vakit kuvvet yok idi. Ve onun için biz baksak bu meseleye birinciden yani bu Allah'tandır ve onu kabul yapmaya gerekmiz ve dua etmek gerekmiz. Lakin kabul Allah'ın takdir ile kabul etmek gerekmiz. Lakin zalimlerden bu şeyini hiçbir vakit kabul etmeye olmay ve her vakit bunu hatırlamaya gerek ve gelecek neslimizge de bu bilgiyi, bu ağırlığını daima ve her vakit göstermeye gerekir. Süleyman Hoca, asıl da baksak halkımızın 3 asır devamında bu Yekaterina vakitlarından başlap şimdiki günlerimizge kadar Putin'in tarafından halkımızı yok etmeye istiyorlar ama Allah'ın takdiri ile halkımız sağ kala. Bizim halkımızın bu asırlar devamında sizince ne tuttu, ne vermedi sınmamağa, ne vermedi bizim halkımızga boysunmamağa ve böyle ağır vaziyette, sürgünlükte takat kuvvet tapıp, saklanıp da vatanımızga da kaytıp geldik. Buna hepsini kaydan takat aldı halkımız? Evet, halkımız dinden takat aldı. Müslüman olup, Müslüman olarak yani kuvvet ve takat tapıldı. Çünkü insanın, Müslümanın kuvveti imandadır. Bizim hatlarımız evden çıkanda, sürgün etilgende birinci o zaman yemek almadılar. Birinci Kur'an-ı Kerim'ini aldılar. Bunun manası çünkü yani yürekte iman olmak için onlar tırıştılar.
ve bu bütün belalarına sabır etmek ve vatanına kaytmak en balaban sebeptir. Bu imandır. Ve biz bunu daima ve her vakit bilmeye gerekimiz. Ve bizim düşmanımız daima ve her vakit bizlerge zulüm gösteriyor ya da zulümlük yapar. Çünkü bizim tarihimiz var. Ve tarihimiz pek güzeldir ve pek kavi tarihimiz var. Bu tarihten korkup bu bütün yani zulümlüğünü yaptı. Yani istemeyip bu kuvvet kaçsın daha da bu meydana. Onun için bunu yani tarihini bilip ve dinimizni bilip yani yol almak gerek. Süleyman Hoca, bu günleri bilemiz ki sürgünlük böyle kanun konu edi. Birkaç gün evvelsi Kırım'da, Karasu Bazar'da bu işgalciler bilmem kulüp mü ama köke 40 metrelik Stalin'in bu zalimnin fotosunu kotergenler, portretini kotergenler. Böyle şeylerini nasıl anlamak gerekmez? Nasıl böyle mesajlar olar, böyle hareketlerle Kırım Tatarlarına yollamağa isteyler? Birinciden onlar imansızlar, onlar dinsiz insanlar aslan ve onlar özlerge bir ilah hıdırıylar. Onların ilahı yoktur. Onun için bu zalimini alıp yani onun fotosunu götürüp onu ilah deyip sayarlar, ona ibadet yaparlar bazı bir yani akılsız adamlar. Ve ikinciden bunlar bizlerge bir mesaj göstermeyi isterler çünkü bizge bir mana hıdırıylar. Bizge daha da zulümlük yapmak, bizim yani içimizni ağırtmak, onlar mana hıdırıylar. Bana bu hareketini yapıp bizim halkımızdan bazı bir insanlar çıdamayıp onların karşısına bir iş yaparlar belki ya da söz yaparlar. Bu yani sebepten onları ya da hapishaneye bırakacaklar ya da bir zulümler yapacaklar. Yani mana hıdırıyla. Onun için zalim her vakit özünün zulümlüğüne bir yani yaxşı etip göstermek için her vakit daima mana hıdırı. Ve onlar da böyle. Biz halk olarak bu meselelerini anlamaya gerekmiz. Onlar pek zayıflar. Onlar dinsiz insanlar aslan. Ve sonki sualim Süleyman Hoca, asıl da her şeyden akıllı insan bir ders almağa gerek. O kadar bela bu sürgünlükten halkımızın başına geldi. Halkımız bu sürgünlükten nasıl ders almalı? Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle değil. Allah halkta ya da halkını hiçbir vakit doğurtmaz. Onlar özlerini doğurtsalar, o vakit Allah Subhanahu Teala yardımcı onlara olur. Bu ayetin manası biz yani olğan sürgünlükten ve olğan keçken bir kıyın günlerden ders almaya gerekimiz. Ve ders bu birinciden birlik olmaya gerekimiz. İkinciden yani dinimizni ve imanımızı tek yapmak gerekimiz ve pek tutmak gerekimiz. Yani tekim sözde Müslüman olmaya gerek mi? Yani hem de sözde hem de işte Müslüman olmaya gerekimiz. O vakit Allah'ın yardımını, Allah'ın kuvvetini bizim yanımızda biz koruyarız. Onun için bu bizge balaban ders ve daima her sene bu dersini hatırlayımız ve daima yani özümüzge ders çıkarmak gerekimiz. Birlikimizde birlik olsa o vakit bizlerini bir şey sındırmaz ve parçalamaz bizi. Lakin biz birliksiz olsak, dinsiz olsak her bir olğan istegen insan bizlerinin Allah göstermesi istegenini yapar. Onun için bu Ramazan ayında dua ettik hepimiz gecelerde ve hem günde de
her vakit dua edip Allah'tan yardım ve kuvvet soramaya gerekmiz. Çok sağ olun Süleyman Hoca bizden bağlanğanınız için. Hatırlatam bizden canlı bağda Ulemalар Şurasının yol başçısı Süleyman Hoca Hayrullayev bulundu. Biz ise yayınımızda devam etemiz ve bilemiz ki Ramazan ayında Rabbimiz Yüce Allah Teala dualarımızı kabul etmekte. Ve bu günleri, bu Ramazan ayının sonki üçten bir payın kalgan vakti, yani bağışlaf vakitinde ellerimizni ko'tarib qurban olgan ana babalarına, dedelerimizge dualarını çoğçarak yapmak gerekmiz. Ve böyle bugün Kırım'da, çeşit Kırım'ın şehirlerinde ve köylerinde böyle dualar olup geçti. Bu dualarda cemaat toplaştı ve Rabbimizge olup ketken Karbabakar dedelerimizin günahlarını bağışlap cennet bahçelerine kirsetsin dep dualarda bulundular ve böyle dua Bahçesaray şehrinde de bilgenimi göre şimdi ketti ve andan biz faalimiz ile bağlanmağa şimdi tırışamız. Bu Siyar Gafarov. Siyar ağa eştesiz mi bizni, siz bağdasız mı bizden? Selamun Aleyküm. Ramazan ayı kutlayanıp hayırlı mübarek olsun. Aleyküm selam, cümlemizge hayırlı ve mübarek olsun. Siyar ağa bilgenime göre şimdi Bahçesaray'dasız siz ve dua geçmekte. Bu duaga kim toplandı ve nasıl dualar neler Rabbimizden soraysız, isteysiz? Herkesge bu belli. Bugün matem günü 18. May. Cemaatine toplaştı. Haberde Yasin suresi okula. Bu 18. Mayıs bizim halk için facialı bir gündür. Bu millet eşitmiler. Facialı bir gündür. 18. Mayıs günü devlet tarafından yalan atılgan salkın dep haksız ve adaletsiz halkımızı o yurtundan ayırıp sürgünlükte davrandılar. Siyar ağa bağışlarsız bölüm siz öz ana babalarınızdan, belki de bitalarınızdan, karbabalarınızdan sürgünlük hakkında ne işittiniz? Ne aytaydılar bu sürgünlük hakkında? Buna bir de yanında Kırım'dan sürgün olgan iki kartımız var. Aydar ağa, Mehmet Ali ağa. Ular da aytabilirler. Men de koşlarım ularını tariflerimge. Aydar ağa ne aytabilirsiniz? Selamun aleyküm. Hürmetli cemaat. Bayramlar, oradalar hayırlı olsun. Amin cümlemizge. Ben Aydar. Kırım'dan bizim sürgün yaptılar. 18. Mayda. Biz anam babam 4 babadan andan çıktık. Çık Urgut'ten Samarkand'da vizadan avuştuk. Mehmet Ali ağa siz nasıl hatırlaysız sürgünlükni? Kırım'dan çıkkanda günleri Allah kimseye göstermez. Olyen adamlar çayda yerde kalırlar. Ne düştürme haberdiler, ne kefinde, ne cudurlar. Çayda üyde kalırlar. Herkesin alçıklar anda. Olyen'i üyde kaldı. Haklar ağlay vagonlara büyüttüler. Olyen'in köpeklerine taşladılar. Nasıl? Bilmiyorum. O günlerini gördük. Allah kimseye göstermesin. Torunlara cümleye hayırlı göz aydınlar versin. Amin. Aytkanınız gibi olsun.
Сияраға, сіз шақси насыл қатырлайсыз бұл сүргінлікні ана бабаларыңыз не айтқан еді бұл ақында? 68-сі Қырымға келдік. Anam, babam, 4 daha kardeş geldik biz. 52 yıl oldu Aprel'in 22'sinde. İnşallah. 52 yıldan beri aşağı 54 tane torunum var. 54 tane torunum var. Bizler ballarını alıp geldik. Vatan için küreştik. Önde bizim ballar dinimiz için konuşuyor. Biz dinsiz değil. Bizim dinimiz, imanımız var, vetanımız var. Bizim vetanımızda tutmalılar dinimizin de. Şimdi bizler vetan için küreştik. Torunlarımız, ballarımız kırılmış için. Allah hayır koz aydınlar versin. Kaballı adamlara. Gayb olan ballar. Yatkanda, turganda cümlemiz adet değil. Kurban verenlerine Allah cemaatimizden koruş ve Allah kısmı. O günlerde Allah göstersin toylarını. Ama burada aklı var. Patatuan kayıtkan son olur bizim toyumuz deyendayız. O da doğru. Çok sağ olun, çok sağ olun. Сияраға сізге кечерміз. Енді сіз не сүргінлік hakkında айта білерсіз? Сіз ана бабаңыздан не işittiniz? Oyum Karışbazar rayonu mu? Мүлкін olsa өзіңізден текаран uzakça telefonunu tutunuz. Ya, böyle. 39 senesi babam Allah rahmet eylesin. O armiyaga alıngan edi. Endi qaytajaqda bu ikinci jeng başlangan edi, dünya jengisi. Şayda bütün jengini geçip 45 senesi qaytib olamdan Korantasını Özbekistan'da edi. Hani öyle hatırlar bu 18 Mayıs'ta ne olganı Özbekistan'a barıp anda bildi. Anam da Allah rahmet eylesin 41 senesi o da Basra'da bitirdi pedучилищені. O da son jengde iştirak etti, ketті jengde oldu. Onda istemişti 45 senesi Kırım'da o evine koymadılar. Да, bir uzakça mülkün kameranı özünüzden tutmağa. Böyle güzel. İnşallah. Ana böyle hatırla bu anam babam 2. Mayıs sürgün oldu. Uzbekistan'da 45 yıl çıkarttı. Son bölümde. Çok sağ olun Сияраға біздің bağlanғаныңыз үшін. Çok sağ olsun kartlarımız, sizinle duada bulungan kartlarımız ve bütün halkımız kimşindi bu mübarek akşam vaktinde ellerini koterip Rabbimizden geçmiş ölgen ana babalarımız, dedelerimizini anıp bugün duada bulunarlar. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyirciler, Ramazan Bereketi programması sonuna gelmekte unutmayıq. Mutlaka Ramazan ayında bulunamız. Mutlaka en güzel Ramazan ayının sonki kısmında şimdi bulunamız. Bu vakitte Allah Teala bütün yapkan dualarımızı kabul ete bile. Onun için bugün olsun, gece olsun, yarın olsun bu günleri her vakit unutmağız anmağa bizim sürgünlükte ölgen din kardeşlerimizni. Çeşit türlü filaka bela tibinde kalıp ölgenlerini ve cemi ölgen ruhlarımızı anıp dualarda bulunayıq. Ve unutmağız son 10 gece demek Kadir geceleri bu günde bu geceler olabilir. Onun için gecelerini ibadet ile geçirmeye talep ettik. Dualar ile ve güzel ameller ile. Eyleklerde görüşeyik.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Ассаламу алейкум, Сайғылатыр телеканалының телесержілері сүргінлік құрбанларына бағышланған марафонны сериетесін студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ве меслектешім Шевкет Наматулаев чалшымыз. Ассаламу алейкум, шымды қошылығанларға ве қатырлатан біз сабадан берілі біле марафон шекілінінде музакере етеміз, сүргінлік құрбанларыны аңамыз ве шымды де студиямызда мұсафыр бар, көргендіңсіз Эльмияға Умеров, Мелемеджлис рейсінің муавины Эльмияға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Алейкум селям, сау болыңыз. Сіз яқында... Субъектімізге башламыздан бел Ғалиба Шевкет Бей, келіңіз қырымны бағлайық, чүнке анда шымды дуа өткерле деп айталар бізге. Ве анда ватандашларымыз бағланды. Рахмет, мен ялнысмашсам, Дин Джемиетінің индирижісі. Алло. Да-да. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Ришат аға. Ришат аға, селям алейкум. Бүгін қатыра тедбірлері жғал етілген Қырымда өткерлеве, шымды мәлім олғаны ки сізде де анда дуа өткерлейжек екен, еді енді өткерлмеге башлады. Тариф етіңіз, насыл кече бүгін Қырымда? Дуа, иншалла, екінленді. Бұл өлілеріміздің сүргінлікте, пойызларда, тренерде vefat etkenlerге bağışlanған хатыра дуасы кешірілді. Алла рахмет елесін өлерге ве қалғанlarımıza Алла сау сәлеметлік берсін, яраб. Çok adam toplaştı mı? Nasıl şekilde dua geçirildi? Camide şimdi camiler açık mı? Yok mu? Ya da bir yerde, evde? Camiler şimdi camiler kapalı. Lakin duada ende davet etkenler bulundu. Şu bir 15-20 adam kadar. Енді дуаны мен білесем қаш адам болғаны шартты ол мұтлақта дуа кешірмесі ол мақсат. Бұнда енді жәмілер капалы еркез ибадетін өз үйінде япа я башқа бір чәресі таба. Ришат аға, 18 майыс 44 сенесі не бұсан сіз үшін нені ифаде еті? Енді мен şu zamanda 7 айлық едім. Біздер сүргін еткен вақытте, біздер Оралға түшкен едік. Ebet халқымыз o zaman кім Орта Азияға түшті, кім Оралға түшті, біреу суықтан, біреу sıcaqtan. Şu şehirдің ауасына даяна алмай, чыда алмай, біреулер soğuktan öldü, bireylер sıcaktan, köpsü açlıktan ölgen. Енді мен o sürgün zamanı bilmeyeyim, çünkü ufak bala bolgan son onday ne mesele. Lakin halkımız bek zorluk çekken, o çıkarılgan karar da вечное поселение deb aytılgan ne, o onun yerine getirmeye tırıştılar elbette. Lakin gene de o şey bolgan yok. Biz inşallah şunu Kırım'damız. Yakın vakitte mi bilesem hepsi bir biz mesele insan şeklinde çezilir. Biz millet olarak millette bolup tıklanır inşallah. Ришат аға, мұны қатырласақ, 76 ел евелсі бұтын бала, чаға, қартлар, хасталар кім бар еді демек, ақайлар пек аз еді Қырымда. Сүргін еттілер бұтын халқымызны Қырым татарларсыз қалған еді. Шымды де мұна 2014 сенесінден берлі бұл репрессив системасы бізге қаршы чалыша, біревіні мечбур етелер Қырымдан шықмаға, біревлер апыске түше, базы инсанлар ғайып ола. Бұл система бізге қаршы девам етмекте. Сіз жесіне бұл репрессиялар тоқтатылмасы үшін біз бұл yönelişte не япа білеміз? Чаремізлі бар ма біршілер япмақ үшін? Қаршылық көстермек үшін? Ну, это о меселе, оны еркез өз несіне аңдай насып болды. Енді репрессия дейік, біз талап етмек керекміз, мына бұл Русияның қананы бар, 91 сенесі қабыл етілген. Біз оны талап етмек керекміз, оны yerine getirmek. Çünkü anda біздің mesele eğer çezilebilir, onda болған noktaları var ona. Onun için biz oğa talep etmek gerekmez. Енді repressiya nasıl diyeyim, türlü meseleler var. Biz kanun boyunca çalışmak gerekmez. Kanun boyunca talep etmekimiz, o haklarımızla.
Çok sağ olunuz bizle bağlanğanız için Reşat ağa. Rahmet Din Cemiyeti'nin azası bizle canlı bağdaydı. Sağ olunuz ve İlmi ağa, mına bizim esas mevzumuzga qaytsak, çünkü bugün siz Milli Meclis azaları liderlerimiz demek Prezident Vladimir Zelenskiy'nin konuşuvda bulunğansınız. Son nasıl geçti? Nenen yekunlendi? Men mümkün olsa bir dakika açık şimdi bergen sualingizge buyurun. Soңғы kısmına açık cevap. Men nasıl koyayım o meseleni? Her şey kanun boyunca olmak gerek dedi Reşat ağa. Reşat ağa. Doğru aytты ama kanun boyunca Kırım Rusya değil. Kimnin kanunu boyunca? Bunda da sual. Kanun boyunca Kırım Ukrayna'nın bir kısmı ve hak hukuklar da tiklenecek Ukrayna çerçevesinde, Ukrayna sınırlarında. Onun için bütün hareketlerimiz bu işgalini toxtatmak, bitirmek ve işgalcilerin Kırım'dan yok etmek. Şimdi Zelenskiy'nin konuşu hakkında bergen sualingizge. Bir yıl devamında konuşu olmadı. Böyle resmi meclis azalarının bir kere de parlament kelgen vakitte yanına barıp laf etildi. Ya da hükümette bir toplaşı olgan vakitte yanına barıp laf etildi. Elep bir kere konuşmalar olgan edi. Ama böyle resmi konuşu birinci kere. Gerçek aytsam yaxşı hazırlangan. Hepsi biz koyacak meselelerini aman o'zi açıkladı. Böyle chetdan bakanda güzel bir konuşu dayın olup geçti. Ama neticeleri biz için neticeleri mühim. Neticeleri boyunca pay biçeceğimiz. Ya nasıl sualler koydunuz ve nasıl suallerge o hazırlandı? Kırım Tatar meselelerini hazırlamak ve bakmak için iş grupası tüzülecek. İş grupası tüzülecek. Kimden ibaret olacak bu grupa? Prezident yanında çalışacak ya da nasıl? Ya da müstakil olacak? Yok, prezident yanında. Böyle bir şura gibi çalışacak. Kim girecek o grupaga? Şura gibi değil, рабочая группа. Bu demek anayasaga değişmeler olsun, status hakkında Kırım olsun. Tatarlar meselesi hakkında. Son dedi açık öğrenmek gerek ve uполномоченный idaresini tiklemek gerekim gerekmeyim da o'zi de bilmiyor. Mustafa'ga olan vazifede. Onu lağv ettiler. Ve şimdi kene olsun deseler tiklemek mecburunda. Onu da yapmağa hazır dayın laf etti. Ve bu kanun leyhaları hakkında alsak... İş grupası, Şevket Bey, iş grupası ile sonki sualim, kim girecek bu grupaga, kim idareci olacak? Malumatlar var mı? Kırım Tatarlar olacak mı bu grupada? Evet, meclis azaları olacak, meclis teklif etken insanlar olacak. Kimni teklif ettiniz? Şahsi hakkında laf yürütmedik bugün. Ve mana bu kanun leyhaları hakkında aytamiz da prezident endi saylanğan vaqt Mustafa'ga degan edi de biz bermeyik de prezidentke berdik de o teklif etecek yuqori shuraga mana bir yıl keçti desek olacak. Çünkü bu parlament saylovlarından son edi. Ama nechundir prezident de bile tekliften çıkmadı. Şimdi bu mesele boyunca prezident ne aytadi? Baqami teklif etecek mi? Hazır olgan dayın laf ettik yine de. Hem Mustafa'ga o çıkışında bu meseleni koterdi. Hem Rifat Çubarov çıkışında bu meseleni koterdi. Ben de birkaç saniye replika dep söz aldım. Ben de tek bu mesele hakkında ayttım. Ne ayttınız? Siz onu ayttınız, o sizni yaşıttı mı? Gene de eşitken dayın geldi bana. Anladı mı ya da yok? Ben ayttım böyle sözler. Sizden evvel çalışkan prezidentler
вазифесінен бошаған соң Януковичтен ғайры епсі сожалеть еттілер. Пешман еттілер Қырым татар автономиясыны тіклемегенлеріне. Эм Кравчук, эм Кучма, эм Ющенко, эм Порошенко. Епсі керчектен де бір шекілде пешман еткенлерін білдірділер. Сіздің шансыңыз бар бұл жедвеліні тоқтатмақ. Дедім мен Зеленскийге, ұмаға айтты сабыл. Mükemmel bir cevap oldu. Anladı mı ya da anlamadı? Sağ ol. Ya da çok aytman deyip. Güzel cevap yani. Sağ ol deyip aytı. Yaxşı, ya siz nasıl hissettiniz, nasıl duydunuz? O hakikatinde bir neticeler olacak mı? Білем o eşitkenini. Hem anlағанына da eminim. Ama hazırım yukarı şurasını күн тәртібіне кірсетіп, оны үстінден çalışmaға оңа жауап менде шынды азыр дегер. Шынды де көреміз, мана большинство да дағыла, оншын біршілер ұмыт етмеге, бекі бүгін олар да ярын олмас жоқлы. Ama istегенде қабыл етелер делейхаларына. Ақылыңызда olsa, бір ел evvel yayınlarınızdan бірінде айтқан едім. Bir yıl içinde yapılsa, yapılır. Bir yıldan son bu bir şeyler dağıla. Ana o prosesler başlandı şimdi. Dağılma prosesi. Ve sizden evvel konstitusyonlu çokluk kazanmak için gün-günden kıyınca olacak. Ne kadar tez bu meselelerin ortaga taşlasa, çözüp başlasalar o kadar şans çokça. Ve sizden айтайым да, sizden evvel Sevgili Musaева, еді журналист Украинская правда нешірінің елбасшысы, оле деді ки, Қырым-татар meselesi muzakere етіледі, шынды есе бұл mesele СБУ-ға берілген, олар біле бір тақып кечіре екенлер, керек ме деп, оле сізде мәлімат бар ма, жоқ ма? Бұл автономия olsun, тамыр халықлар olsun, бұл триада қанулар ақында айтылғанда, олен деді, чүнки СБУ тешкірув кечіре екен. Сепаратизм олajak екен ме, жоқ екен ме деп. Да, нелер ізбатламақ керек бізге? Ya da aslında var mı öyle şey? Bende öyle konkret malumat ben bilmeyeyim. Ama her vakit SBU bakaydı Kırım Tatarların meselelerini teklifler beriydi hükümetke, prezidentke ya da parlamentke her vakit SBU'dan çıkaydı. Ana o угроза территориальной целостности Украины деген tezisler, сепаратизм крымско-татарский деген tezisler her vakit SBU'dan çıkaydı. Ular danos yazaydılar merkezge ve uların yazgan dokladnoylar boyunca bular iş yürüsetediler. Şimdi devamıdır da işte bu. Sonra da böyle bir haber yaşattık. Demek ki bugünkü konuşuvda Prezident Vladimir Zelenskiy Milli Meclisinin Kırım Tatarlarının temsili organı olğanıyla bağlı ferman imzalaması gerek edi. Doğru mu bu? Onu imzalamadı. Lafı oldu. Ne vakit yapmağa işandıra? İmzalayacak mı, olacak mı öyle bir ferman? Men anlағаныма göre o hazır tek imzalamak kaldı. Bugün imzalasa bugün çalışıp başlayacak, yarın imzalasa yarın. Sonra işandırdı mı imzalayacağını? Sonda Yanukovich vaxtında olğan kebek şura olacak prezident yanında. Çünkü başta Sovet Kırımsıtarskого народа deyip bir şura teşkil etken edildi. Yanılışmasam Yanukovich zamanında ya da Kuchma'nın sonki yıllarıydı. Onun üstünde her vakit iki dayın iki fikir var. Biri meclis azaları saylavdan geçken insanlar olarak şura temsilciler olabilir. Temsilcileri değil, azaları olabilir. Ama ikincisi
керек адамlar, namlı adamlar men güçlendirmek. Teklif etip koşmadı. Ama er vakit siz Yanukovich hakkında ayttınız. Bunu vaktinde de Uşura değişken edi. Kuchma vaktinde, Yushchenko vaktinde tek meclis azalarından ibaret edi. Yanukovich ise bozdu o şartını ve Şura ondan son başka çalışmadı. Başka adamların көрсетті. Ya misal olarak eğer ki böyle iş grupası tüzilecek olsa, anda demek ki bu insanlar kirse, sonra bu gibi ferman imzalansa meclisinin temsili organı olarak kabul edilgeninin. Bu bizge ne beri? Aslında meclisin tanısalar bekimi yeterli. Ferman özünden özü bir şey vermiyor. Onu içine kirgen insanlar çalışsalar, yaşayış koygan suallerge cevap vermege hazır olsalar, işte neticelerini gösterir. Ama çalışmasalar, neticesi de bir vakitte olmaz. Sonra şöyle böyle bir şeyler iştemiz çeten insanlar da özlerinin fikirlerini bildire bazı siyasetçiler işte Zelenskiy'nin yapkan hareketlerine veya yapmagan hareketlerine göz taşlayacak olsak işte bu muhtariyet meselesi bizim meselelerimiz kabul etmegeni vesaire aytalar ki bir cihetten Putin'den korka bile. Sizin düşüncenizge göre bu gibi kararlarının kabul edilmemesi ve ilahri şimdilik kabul edilmemesi umut etimiz ki böyle değildir. Putin'den belki de korku olganından sebep değil mi? Bugün aramızda Putin yok idi, korku da görünmedi. Ama Putin yanında olganda, misal için Normanski formatta görüşü olgan vakitte aklınızda olsa ne kun tertibine koyuldu, ne teklif olundu, Kırım meselesi. ne de Muzakere ettik. asıl muzakere değil, lafı olmadı. Çünkü Putin evvelden aytıp taşladı, Kırım bu Rusya, bu mesele çözüldü, bitti, onun hakkında laf etmeyeceğimiz. Zelenskiy ise men Donbass'ın cenkini toktatacağım, plenge düşken insanların boşatacağım ve saylavlar ötküzeceğim, sınırların kontrolge alacağım deyip bu meselelerini çözeceğim deyip Kırım sözünden reddetti. Demek korka. Ve bu Demek Poroshenko da korkaydı ona baksan. Putin'den asıl bütün dünya korka. Ne Putin eken? Ve bu aytasınız da esirler değiştirici olsun, Kırım Tatarlar da değiştirilecek dediler. Yılın sonunda dediler, son birazdan dediler. Ona da yarım yıl geçti de asıl cedveller tüzülgen edi, uygunlaştırılgan edi. Niçindir Rusya kimseni azat etmedi. Bu neyle bağlı olabilir? Su meselesinden bağlı olabilir mi? Doğrudan doğru su meselesinden bağlı değildir o. Koşula. Ile meseleler koşula. Ama birincisi Putin istemi Kırım'dan çıkan mabusların meselelerin bakmağa. Onlar bizimki dep saya. Özlerinki dep saya onlar. Bizim vatandaşlarımız dep. Men öyle belliyim. Çünkü bir tanesi de daha koşulmadı. Ama Edem Bekirov azat edildi. Edem Bekirov Alexeyevka'da yaşay. Biz Akdem'den açık evvelce yetiştirip aldık galiba. Mına eğer kene kaytsak bu Zelenskiy'nin Korşov meselesine, kene de bu bizim meselelerimiz meselesine,
Мына әлбетте ки бул көрүшүүнүн өткөрүлмеси бул чок жакшы. Она да шүкүрлөр болсун деп айтамыз. Ләкин не үчүн 18 майыс күнү? Не үчүн bizlerнен көрүшүүлөр тек böyle хатыра күнлерим өткөрүлө садыжы? Я да билмейм, анда президентнен Режеп Тайып Эрдоганнен көрүшкени вакыт иште бир сырада көрүшөйүммү деди, август айында мажбур ола. Весайр не үчүн айнем böyle күнлерде башка күнлер чубаламы кырды? Зеленский'nin inaugurasiyası Mayıs'ın 20. günü oldu. 18 Mayıs'ta da Poroshenko prezident olarak bizim merasimlerde iştirak etken edi. Yeah. Şimdi bir yıl içinde bir türlü görüşmeler olmadı. Şimdi elbette 18 Mayıs gelgeni için bu günde bekim açık vicdanları uyangandır. Bekim Kırım Tatarları okunu aktifleşe, hepsi meselelerge kulak asıp davranalar. Bular da özünü göstermek için, ama daha gerçek aytsak, hepsi meseleler sözlerini tapıp olamayım, doğru olsun deyip, Kırım Tatarlar özleri teklif etseler, ular razı olsalar, son görüşmeler ola ve onun neticeleri ola. Ben daha bilmeyeyim, öyle bir mesele hükümet, devlet tarafından teklif olup sonuna cevap barılgan. Biz taraftan, Kırım Tatarlar tarafından teklifler çok oladı. Devletin tekliflerini de bizler hazırlayımız. Bizim temsilcilerimiz hazırlıyor. Biz hazırlayıp koysak, bekim neticesi ola. Tekrarlap aytam, bir tane onlardan teklif olup da sonuna cevap barılgan meseleni bilmeyeyim. Anlatıp oldum? İyi. Мына 18 майыс енді меселесіне де қайтсақ, бүгінгі күнлерін де сізнен де әлбетте ки хатırlamak істер еді. Aslında siz için şahsen bu gün neni ifade edi? Facialı bir gün, matem gün. Bu gün 76 sene evvel sürgünlükün başı. Sürgünlük 18 Mayıs'nen bağlı ve 18 Mayıs'nen bağlı bizim halkımızın en büyük tragediyası. Ve biz stüdyamızga kelgen musafirlerimizin şahsi hikayesini de dinleyimiz bugün. Ve şüphesiz hiçbir koranta yok ki hangi bir korantada bu faciaga uğramadı. Ve şu sebepten siz endi Orta Asya'da mı galiba? Orta Asya'da yani sürgünlük yerlerinde doğan balasınız. Sizin ana babalarınız bu sürgünlükünü geçirdi, bildi. Sizlerge ne tarif etediler? Sizin ailenizin, korantanızın hikayesi neden ibaret? Bizim aile bütün aktivistler, faallerden ibaret. Dayılarım, babam hepsi faal iştirakçılarıydı milli hareketine ve men için ya da benim kardeşlerim için öyle mesele durmaydı. İştirak edeceğim, iştirak etmeyeceğim. Kırım için kuruşacağım, kuruşmayacağım. Kuruşacağımız ve faal iştirakçı olacağımız belliydi balalıktan. Демана sizge misal olarak bala olganda hatırlaysız mı? Ne vakit anladınız siz demek vatanınız Kırım olganını, siz andan sürgün etilgeniz Özbekistan demek bizim vatanımız olmaganını kaç yaşta böyle anla başladınız? Ve de yaşlıktan böyle öğretmeye tırışaydılar evde. Onun tarihini aytıp olurum. 3. sınıfta okuganda biz mektepte okulan devirlerde pioneriyaga kabul etediler. Pioner olmak için 19 Mayıs'ta mektep lineykasında kırmızı galstuklar baylaydılar ve prisyaga kabul etediler. Kırmızı bayrağın öpüp ya da dudaklarına yakınlaştırıp.
Ama alyaçılar, отличниклер evvelce Lenin'i doğan günde kabul edildi. Bizde 3. sınıf 4 tane edi mektebimizde. 4 sınıftan 4 tane balanı 22. aprel günü pionerge kabul ettiler. Ben de onların arasındaydım. Evge geldim, kuvanıp, kırmızı çul bayladılar boynuma. Babam yanına oturttu ve dedi, başka görmeyin balam bu çulun seni boynunda. Ve ondan son başladı bizge anlatmağa. Sürgünlük hakkında, Sovet Birliği'nin siyaseti hakkında. Men pek yaxşı hatırlayım onu bir sözünü. Men bu hükümet, devletke işanıp başlarım ne vaktılar gerçek aytarlar 17. siyezd hakkında. Komünistlerin 17. siyezd hakkında. Ve açlık hakkında. Açlık hakkında ayttılar ama 17. siyezd hakkında men belesem ali daha açıklamadılar. Babam o vakitte bileyekin ne olup geçkenini. Ozu için 2 tane şart koydu işte bu devletke. Bu şartların açıklasalar inanıp başlayacak imiş. 88 yaşında rahmet olsun canına geçinip gitti. Allah rahmet eylesin. Sovet hükümetine inanmadı bir gün. Keliniz bizim studiyamızga, yayınımızga şimdi sizin meslektaşınız, Milliy Meclis azası Emine Hanım Avamilevani bağlayıq. O bizler şimdi canlı bağda. Emine Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam Gülsüm Hanım. Emine Hanım, Emine Hanım, bugün Kırım'da nasıl tedbirler ötkerildi, kayda iştirak ettiniz, tavsiyatlıca tarif etiniz lütfen. Çok yazık, ben bugün bir oğlum geldim, saat 1:30 endi gündüz edi. Çünkü ben sabahtan mahkeme işlerim var edi. Saat 11'de katlanmadım bizim vatandaşlarımızla. Onlar Sayın Zal'ın katında olan hatıratasında çeçeklerine dep koydular, hatırladılar, anladılar. Bu bizim sürgünlükte kalgan insanlarımızla. Ama men endi kelgenimde men tek kızım var edim, bir kimse yok edi. Ne kadar böyle ağır bugünkü günler olsa da cemaatimiz toplaştı geldi. Ebette. Bugünkü tek Ahmetçik'te değil, Kurman'da vatandaşlarımız çıktı. Andığın vatandaşlarımızla. Ondan gayrı Karasu Bazar'da içki rayonu hizmetlerinin bilgilerine göre çok bizim vatandaşlarımızın ne olsa da hiç çok insan toplaşmasa da ama bugünkü böyle vadiye günü katıldılar. Emine Hanım, birkaç gün evvelsi sizge de başka faallerde de Kırım'dan çeşit koşullarında yaşayan faallerge bile tenbihli fesikalarına предостережениялар berdiler ve bile çeşit aksiyalarda iştirak etmek için faallerge keder etti mi bu vesikalar ya da vatandaşlarımız hep bir çıkıp dualar okudular, andılar? Bilesem, şekilde elbette, ne kadar bu предостережениялар verilmese, bizim milletimiz bu ağır günlerini, bu 44. senesinin 18 Mayıs'ın asıl da hiç zaman unutmayacaklar. Şu sebebinin elbette ne kadar aytamam da rejim повышенной готовности, самоизоляция, insanlarga mahsus 60 yaşından ziyade insanlarga olsa da bizim vatandaşlarımız bu hatıra taşlarının karşısına gelip hatırladılar, andılar bu konuda. Ne olsa da невзирая ни на какие предостережения, ama Masayip kanunlar gibi elbette hatıra olan yerlerde heykellerin katında, taşların katında elbette naryadı polisi durdular, elbette onlar baktılar, kim geliyor, kaç kişi olup geliyor, var olan yerlerinde bu maskalar, bu nasıl katınım karar,
мына Акмечте Трем вокзалының қасында едетсе инсандардың қасына келіп айттылар, бұл полицияның хадимлері, қатыларыңызда маскалар olsun, бетлеріңізде емде социальная дистанция. Бек якын бір-біріңізге якынлашмаңыз деп бұл шілер айттылар. Ама мен білгеніме көре, Заираға смедляет едетсе, онда еліне бұл предостережение тұрған өздер қолына, и анда yazılған еді, енді бетлеріңізде маскалар бүкші olmayacaklar, то есть не должны скрывать свои лицо деп. Şu себептен Заирағамыз более cesur insan olup bugün maskasız edip yola çıktı ve böyle komentar verdi. Edip mağa bu предостережение koymak istiyoruz. Onlar da açtılar. Biz sizni görüyoruz bu tekçilikçilerin arasında. Şu sebebinен bu предостережение деген evrakını kolumuza tutturamız ve sizge anlatamız bu Rusya kanunların. Bizden de ziyade 60 kişiye ziyade şokunda bu предостережениелар 16-15 Mayıs günü bizim vatandaşlarımızla tuttırdılar. Ama çok yazık, ben de bir şey etmeye istedim. Bana bugün telefon açtılar. İzmir rayonundan Vladislavovka dediğim köyden 16 Mayıs günü bizim Müslüman kabristanımızda bir 5 tane baştaş oldu. То есть имело место признаки надругательства над захоронениями, несколько захоронений на мусульманском кладбище, на крымско-татарском кладбище были повалены, на них были четко, ясно видны следы сломов, и они были, вот эти надгробные памятники, надгробные камни были спалены. Некоторые даже были разбиты. Как мне пояснили, местные правоохранительные органы пытаются это дело свернуть. Якобы это такая внутрисемейная вражда, месть. Якобы у людей имелись какие-то внутрисемейные неприятные личные отношения. И это якобы возмездие, и таким образом пытаются свернуть это дело. Но мы посоветовали нашим соотечественникам, чтобы они обратились в установленном порядке, это в порядке статьи Уголовного кодекса 244, это надругательство над захоронениями, и чтобы это дело довели до конца. Чуни. Вот подобные акты вандализма, подобные акты надругательства почему-то постоянно происходят в канун таких трагических дат для нашего народа. Ondan dolayı bilirsin, Gülsüm Hanım, Elbiyagam şirketi siz özünüz bilirsiniz. Mına Erdayma 18 Mayıs günden evvel biz hepimiz bu konuda hazırlanıyorduk. Biz Nabolu Teşkili tarafından bizim vatandaşlarımız çıkıp Nabolu yerlerine anıp dualar okup hatırlayıcılar bu konuda. Bugün benim kızım ayıttı, anam bilirsin dedi, baktık Instagram olsun, Facebook olsun, anda pek çok böyle pis комментариев biz koyuyoruz, okuyuyoruz. То есть вот эти вот комментарии, которые сегодня просто поражают своим цинизмом, и вы знаете, меня больше всего что покоробило во всем этом, да, это когда-то было, имело место, всегда находились такие люди, которые по-другому расценивали 18 мая, и, конечно же, трактовали по-своему эту дату для нашего народа. Но меня сегодня поразило количество подобных комментариев. И вы знаете, вот такая вот разнузданная вседозволенность, вы понимаете? Я считаю, что это просто недопустимо, поскольку нечем более шилер ола бүгінгі күнде. Çünkü devlet tarafından не пресекаются подобное, потому что это ярко выраженное разжигание межнациональной розни. Это ксенофобские заявления. Но почему-то нет никакой реакции со стороны правоохранительных органов. В этом же случае по акту надругательства над захоронениями на мусульманском кладбище в Нижегорском районе селе Владиславовка. Мне кажется, вот эти вот попытки со стороны правоохранительных органов свести на нет вот подобные правонарушения, я имею в виду, надругательства, акты вандализма, или же вот подобные ксенофобские заявления, разжигание межнациональной расовой вражды нужно, необходимо просто-напросто пресекать. Вместе с тем,
Если будет вот такая вот вседозволенность и бездеятельность, бездействие со стороны власти, со стороны правоохранительных органов, это дело может очень далеко зайти. Çok sağ olun Zemine Hanım bizle bağlanğanınız için. Айтмаға сенім, более şeyler daha более olsa, men bilmem nasıl neler olmağa mümkün. Çok sağ olun Zemine Hanım. bizle Emine Vamilova, Milli Meclis azası, advokat bizden canlı bağda edi. Келмеға мына көреміз ки, işgalciler bir taraftan dedi, biz sizni реабилитация yaptık diler. Екінші taraftan böyle vandalizm aktlары ola ve mına keçken senen hatırlasak, böyle bir komitet бар еді, surgun olunған халықлар комитеті, andan есе депортированный sözünü endi alıp attılar. Demek bu halk endi депортированный sözünü unutsun dep. Sizce nasıl siyaset kiti Ruslar tarafından? Nasıl siyaset kitkeni, mına bu abideler sındırılğanı gösteriyor. Ondan da ziyade böyle yarka gösteriyor. Birkaç gün evvel 18 Mayıs'a birkaç gün kalganda Stalin'in portretini воздушный шармен ya da dirijablмен Karasu Bazar'ın yanında Akkaya yanında koterdiler ve kotergenleri kalsın. Ne yaptılar devlet hadimleri? Ne предостережение verdiler, ne уголовное дело açtılar. Bir şey yapmadılar. Bu bir şey yapmaganları da devam etmege ya da tekrarlamaga ya da yanı usullarda buna benzegen şeyler olabilir. Ben böylesem Emine de tamam bunu aytmaga tırıştı. Demek devlet taraftan aksine de destekliyorlar. Çünkü federatsiya boksa olsun, başka federatsiyalar iştirak etti. Bu devlet tarafından ruhsat olmasa da ben bilesem imkan olmaz edi. Çünkü karantin şaraitlerinde böyle çıkıp aksiyalar geçirmege. Demek bizlerini açılatmak için geçirilген bir aksiyadır. Provokasiya mı bu? Devletin işi işte. Mında aslında yana bir şey de yok. Her vakit alıp bargan siyasetler bizlerge karşı. 18 Mayıs arifesinde bir provokasiya olmadı. Emine Hanım aytkan kebek, vandalizm. Seni men hatırlayın, böyle bir şeyler olup geçe. Предостережениялар берелер бейлахри. Sizin düşüncеңizге көрем, bu şimdi biz baxamız ki Qırımda o'tkazilgan tedbirlerge baxamız. Koronavirus sebebinden, pandemiya sebebinden, hatta bugün online miting böyle Zoom şekilde, online şekilde o'tkazildi bizim vatandaşlarımız arasında. Hatinde bu ne kadar müzakere etilgen mesele olsa da bu koronavirus bizim meselемizге çok mu tesir etti? Ben bilesem o bizim meselemizge teksir etmedi. Umumi dünyada olgan proseslerge teksiri daha ziyade oldu. Çünkü adamların tarihinde daha öyle şey olmagandır. Bütün dünyanı toktattılar. Evlerini kapadılar. Samoizolasiya yaptırdılar. Öyle merasimler daha dünyada hiçbir vakit olmagandır. Sonunun neticesi hem ekonomikaga teksir eti, hem politikaga teksir eti, hem şahsi insanlarga teksir eti. Ben bilesem do koronavirusa, после koronavirusa farklı olacak. Yaşayışta değişecek. Nasıl dünya yaşaydı bu koronavirustan evvel tamam öyle şartlarga geçip olamayacak endi. Geliniz bizim yayınımızga şimdi Arsena Galchikovna bağlayıq. O bizle şimdi canlı bağda Qırımtatar Milli Hareket veteranı. Arsena Gal, selamun aleyküm. Aleykümselam, aleykümselam hocam. Merhabanız. Arsena Gal, bugün 18 Mayıs günü matem günü ve biz marafonu ötküremiz ve elbette ki sizden de soramağa istedik. Milli Hareket veteranı olganınızdan siz için bu gün ne den ibaret, bu günü nasıl hatırlaysız? Sizince bu günü hatırlağınız vakit hangi duygular sizni kaplap ala?
Alo. Bu konuyu hatırlamak pek ağır konu. Ona bir kez nasıl nekede ahona degende ana bu Delverzin kolxozları, Arkatstroy, ana tarlaları anda o baraklar ki, zemlenkalar ki, o adamlar öyleler, bu zemlenkanı kapatalar, cimayıp. Alo. Buyurunuz, eşitemiz sizni. Aytınız. O ölen adamların cimada bala çağıştı, osmurlar ciyalar, nasıl posa öyle sürekli var, ona herkes ayda şakallar, bütün nemeler karıştırıp ortalıkın anda olğan şeyler öyle. Bizde bağlar malariya, bir olmaya kapatmışlar, bizim kimse haberi olmasın. Niçin degende o hasta balların anda bir hekim gelip soray, hastalar var mı yok mu? Alsalar ikinci konende adam oğlu, ona oğlusun bilebilir. Onun için ana var, otları patlardı. Balların bir hemen elletmeyeceğine biz 5-6 balaş geçtiğimiz sene buradaki babamız Cems'ti. İşte bu evde oğlunu gelip Mehmetken son babalar bütün önceler kaygılar Cems'in keder hepsi Cems'ti. Biz de çıkaran önce aklımız yerine çekmiştik. Bu şeylerin nedir? Yani ne için biz sattın? Ne için bizim çıkardılar? Ne için bu evler? Yani o ne içinler sonu yoktu o suallerin. Siz kaç yaşındaydınız? Kaç yaşındaydınız 44 senesi? 4 yaşında. Ve мына айталар ki, şimdi olğan malumatqa görə, Milli Hareket toplagan malumatqa görə 46% vatandaşlarımız sürgünlük vaxtında ve sürgünlük yılları elak oldu dep aytalar. Bu tam tasdiqlanğan malumat mı, gerçek ola bile mi ya da yok mu? Bilirsiniz, bu yönde bizim hareket başlagan son bizim nemeler, teşebbüsçüler kim cömket ne kadar adam saytık geldi, oldu. O sürgünlükte işte ne kadar adam oldu. Bu begavat zonası ona statistikçine bilirsin adamların tezkerip 80% yakın adam oldu begavatta. Öyle o bu öyle halkın cidden malumatı var. Arsen ağam. Bu şeylerin sorun bilir. Da dinleyeyim. Arsen ağamına sürgün etilgeni o bir mesele, acınıklı zor mesele ve endi anda sürgünlük yerlerini, Kırım Tatarlarını getirgenleri ve anda yerleştirilgeni ve ilahri bu ayrı bir zor mesele. Çünkü benim misal olarak kartanalarım dolar tarif etediler ki işte Kırım Tatarlarını Özbekistan vilayetine oralarga getirgeni vakit Özbekler onlarını demek boynuzlu Tatarlar deyip taş atıp karşılay ekenler vagonlarga. Hakikaten de böyle edi mi? Bu kadar zor edi mi? Bu anda bulunmak meseleleri. O şey olan şeyler. Olan şeyler var hepsi. Telefon молчит. Eşitemiz Arsen ağa. O olan şeyler. Niçin degende biz de bu Fatima'da Kasat'ta anda o neme baraklarda oturamız. Anda bu Farkatskaya Platina yapılan военно пленные neneler yapım var. Yemeğine çevre çekme bahçeler vardı. Bana varıp anda bir alma ya da bir sayfaya koparacak olsan onu atmayın gelip brigadirleri şuraya o balların kulağlar, kamçılar hatta kamçının öldürdüğüm öyle işte vahyalar da olurdu. Attı denemedi. Onun için bir anda bilmiyorum, kulüp başkan adam yoktu. Herkes adımız yolumuz belli düştü. Bana öyle nemedi.
Веда böyle bir sualim var sizge endi biz sizge bu insanlardan öğrenmek gerekmiz bu kureş, vatanperverlik gibi hareketlerini ve şunu sormak istedim. Bugünkü vaziyetimizde ne yazık ki böyle pek de hoş güzel değil, kene de ağır alga kaldık. Sizin düşüncenizge göre bugün bizim kureşimiz nasıl devam etmeli, ne yapmalımız, nasıl hareketlerimiz olmalı bugünkü şaraitlerde? Bulsam kızım, bilirsiniz bu dünya çevir kişiler dünyası. Padişahlar bugün var, yarın yok. Ama millet olsun görmemek gerek. Ana bizim halkın kan tamirine böyle bir milliyetçilik, vatanperverlik, vatan hasretliliği halkımız olsun böyle bir vakit boysunmadan millet. Ana o biz bravo çıkarttık ama herkes bakın bize şaşalar. Bularda bizim yapmadan şeylerimiz yok. Ama bular buna basın isterler. Allah'ın çölleri, buna şırsat evler, buna azbarına çeşit türlü maşinalar, buna yatan işlere, buna olan nasıl yemeğe baksan bizim adamlar her yerde o sırada var. Ana artistler olsun, yırtıcı olsun, hudojnik olsun, kampanya kim olsun, aksiyonu olsun. Ana halkın hareketine bağlı. Ana bu kanına. Onun için bir erkeğe bilirsiniz, bizge bakıp erkek şaşa ya şaşlaşı yok. Bizge kimse yardım etmiyor. Bizim yapılanlar milletin ozuk olmayan yapılar. Adamlarımız böyle Allah yarattı. Çok sağ olunuz. Bugünkü günde geldiğinde bilirsiniz biz buna bir avuç halk kocaman bir sıra demişmeler işte. Ama işte tek bir bütün bu kim olsa olsun ama devlete, hükümete, padişahı ama bizim talabımız, bizim isteğimiz bir vakit değişmez. Kırım bizim vatanımız, Kırım bizim ana baba toprağımız. Bunda bizim devletçiliğimiz olmak gerek. Yani o da muhtariyetimiz. Ana bütün bu duygu yani, bütün halkın birisi açık olsun, birisi yüreğini taşısın. Yani bugün de bizim mahalle kasabalarda bayrak var, Karagümrük'ten, Traor'dan, hatta cami minarelerine. Buna öyle halkımız bilirsiniz, boşandan kabul ediyor. Sağ olun Arsen ağa, bizle bağlanğanız için Allah sağlığınızı versin. Arsen Alçikov, Kırımtar Milli Hareket veteranı bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise canlı bağımızda Şevket ağa Mehmetov, jurnalist. Şevket ağa bizni eşitene. Selam aleykum. Selam aleykum. Selam aleykum, selam aleykum. Şevket ağa, mana bilemiz ki sağ olun cümlemizge 76. yıl sürgünlükten 76 yıldan beri bu tarihi adaletlik bozulgan yıldır ve biz ne kadar hareket etsek de Ukrayna hakimiyeti olsun, şimdi Kırım'da işgalciler var, Ruslar olsun, bu tarihi adaletini tıklemege istemeyler. Bu tarihi adalet tıklenmesi için biz öz kolumuzdan şimdilik ne yapabilemiz? Ve bir şeyler yapabilemiz mi şimdi? Bilesizim, birkaç gün evvelsi bu memleket 2. Dünya Savaşı'nın galibi bayramını kaydetti. Elbet bu hastalıklardan sebep çeşitli formatlarda geçti bu şey. Lakin 75 yıllık galibi bayramını kaydederken ondan bir yıl sonra 76 yıllık yani bizim halkımızın matem günü, kara gün. İşte 76 yıl devamında bizim nice baba dedelerimiz, abde alalarımız, kardeşlerimiz, doğmuşlarımız, bu kara trenlerden geçken insanlar dualar edip, ibadetler yapıp, Ramazan bayramlarını geçirip, kurban bayramlarını geçirip, vatan hasretliğini bütün nesillerge aşlap geldiler. Allah'a şükür, buna Ramazan'ın sonki haftasında yaşayımız. Gene de bizim halkımızın, milletimizin yapkan ibadetleri, duaları bu Ramazan niyetlerine bağlı. Barsın bizge padişahlarının amanlığıyla beraber vicdan azaplığı olarga Kırım Tatar halkının çözülmegen davalarını göstersin.
Білесім, сізде студияда отырған достымыз Ilmi Bey Umerov айтып geçti. Bundan evvelki 6 tane Cumhurbaşkanının Kırım Tatar halkına nisbetken münasebetini. Biz olarga işangan gibi, biz olarga umut etken gibi hiçbir tane Cumhurbaşkanı bizim milletimizin umut ve işançını aklap olamadılar. Yanı nesiller geldi. Lakin hakimiyet nasıl hakimiyet olmasa da halkını özünün tarihi toprağından ayırtmak, soğutmak ve nasıldır milletler ara münasebetler gerginliğini içerisine daldırmak peşinde yürürler. Bizim aramızda düşmanlar kıdıralar, bizim altımızda fitneciler kıdıralar, bizim aramızdan nasıldır bir ekstremistler kıdıralar, dincilerini kıdıralar. Bir avuç halkının içerisinden Ali bir gün düşman araylar. Bu vicdansızlık, namussuzluk değil mi acaba? İşte Ilmi Bey'e ben şikayet tarzında demeyeyim. Onlar da asretlikte yaşaylar. Bizim liderlerimiz asret yaşaylar. Lakin bugün yapılacak işler çok büyük umut besleyin. Buna siz bugün prezidentten konuştunuz. Nasıl da bir işançlar peyda oldu. Allah barsın bu işançlar ömürge geçsin. Bu işançlarını gerçekleştirmek için sizin aklınızda olsa her vakit hakimiyet bizge nasıldır vazifeler verirdi, koltuklar verirdi, birevlerin vazifelerge tayin etediler, ministerler diyedi, zamministerler diyedi. İşte böyle şeyin içinde biz aman 25-30 yıl devamında yaşap geliriz. İşte bugün de bizim bir vatandaşımız, soydaşımızını mesuliyetli vazifege tayinlediler. Men aytmak isteyeyim, Emine Hanım Ceppar hakkında değil. Onlarla bizim pek istidatlı, akıllı, bilgili yaşlarımız var. Onlarını bugün her birini vazifeye koyup, onlarını devlet işinançını ve devlet vazifesini, devlet işini öğrenmek ve onlara kol tutmak gerek olgan hakimiyetinin mesuliyetlerini aytmak isteyeyim. Şevket Bey, Gülsüm Hanım, bilesizsin bugünkü vakitte mana 6 yıl keçe, 7. keçe öğrenimiz. Bizim birçok gençlerimiz halihazırda bütün bu nelerde bizim vatandaşlarımızla beraber meni eşitesizim yok. Eşitemiz. Niçindir men bağım üzüldü. Ya biz eşitemiz sizin. Ama videonuz toxtadı galiba. Mına. Tamam. Yaxşı olsa. Men şimdi devam ettirmek isteyeyim. Bizim gençlerimiz, yaşlarımız aşağı yukarı 100'ge yakın gençlerimiz benim tahminlerime göre, hesaplarıma göre Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Kherson, işte Ukrayna'nın çeşit vilayetlerindeki en nüfuslu üniversitelerde tahsil alırlar. Bekim bizlerinin yaşlarımızını anda Eskender Bariyev diyen arkadaşımız var. Çok faal çalışkan bizim arkadaşlarımızdan anda var Sinaver Kadyrov ve o etrafta olan insanlarımız bu gençlerini toplap umumen Kırım Tatar Gençler Forumunu teşkil edip Ukrayna'da bu insanlarını vazifelerge vermek, teklif etmek, devlet işlerini koymak gibi meselelerini yapsalar yaxşı olur edi. Bu bir. İkinciden çet devlet üniversitelerine, çet devletlerde staj yapmak, çet devletlerde faaliyet göstermek. İşte mesela bir Aslan Umerov diyen arkadaşımız var idi. Onda ses soluğu çıkmayı tek Facebook'ta görüyoruz. İşte bu insanlarını çet devlet üniversitelerinde degenim bu forumlarda ya da halkara teşkilatlarının faaliyetlerinde, Birleşken Milletler Teşkilatı'nda işte bizim seslerimiz anda eşitilmek gerek. Kene de yaxşı bugün Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yol başçıları yani liderlerimiz var, Mustafa'ga var, Refat'a var. İşte bu insanlar sağ selamet aman esen var ekenler demek bizim milli hareketimiz devam edecek. Onu soğutmamak için biz gençlerimizge ziyadece yol açmak gerekmiz. Ben bir meseleni de aytıp geçmek isteyeyim. Son vaktları Kırım Tatar meselesi yani milli dava meselemiz siyasi
yönelişte çok humanitar yönelişke düşüp ketdi. Çeşit türlü prezentatsiyalar, filmler, kitap takdimnameleri, sergiler elbet Ukrayna için bizim milletini tanıtmak gerek. Çok güzel şeyler, çok güzel tedbirler. Lakin men aytmak isteyeyim, biz çokça siyasi meselelerini koymak ve geçirmek gerekmez. Bundan evvel bizim liderlerimiz siyasi forumlar geçirdi. Büyük elçilerini davet ettiler, meselelerini müzakere ettiler. İşte aynı böyle şekilde bu yönelişteki tedbirlerini devam ettirmek gerektir diye düşünüyorum. Çünkü bizlerini artımızda bizge arka tayanmak için en büyük, en sağlam memleketlerden biri bu Türkiye. Türkiye'nin etrafında hem Türk Cumhuriyetleri, Özbekistan olsun, Kazakistan olsun, Türkmenistan olsun, işte onların da toplap, onların cumhurbaşkanlarını toplap ve onların beraber bu halka, bu milletke vatan davasında yol evge kaytmağa ve evde gayerden vatan tiklemege onlar bu meseleni koya ve çözebilirler. Çünkü İkinci Dünya Savaşı toxtadı, bitti. Bizim savaşımız hiç toxtalmay. Onun için aytmak isteyeyim ki böyle halkara forumlar teşkil edilse ve onlar devam edilse daha yaxşı olurdu ve biz onun semereliğini çok görerdik. Onun buna ihtiyacımız var. Çok sağ olun Ben Şevket ağa. sizlere sual vermeye fırsat kaldırmayayım, artık dinleyin. Zaten bizim suallerimizge siz endi cevaplarını verdiniz. Evelden. Evelden. Onun için çok sağ olunuz koşulganınız Çok sağ için. olunuz. Böyle terin fikirler için. Sorasanız men daha içim dert dolu aytılacak şeyler çok. Lakin işte sizin Efkarlandırın. taraftan da yapılgan işler hakkında aytmak isteyeyim Şevket Bey. Buyurun. Mana bugün kun devamında men bardım demiryol mitingine, demiryol baştaşıyanındaki mitingge. İşte halkımız ihtiyar yaşlı adamlar yazık ki aramızdan keteler, bu dünyanı terk eteler. İşte yaşlarımızga vatan davasını aşlatmak, vatanga olan sevgini daha ziyade bildirmek için elbette bizim kanalımızın çalışmaları çok önemlidir. Mana kun devamında bugün bu tedbirini teşkil ettiniz. Vatandaşlarımızı çeşit memleketlerden bağladınız. Bu insanlarla beraber bizim davamızın ne seviyede olduğunu gösterdiniz. Eskender Bariyev'in teşebbüsünden böyle bir halkara konferansiya geçirdiniz. Maşallah. İşte siz bizge işanç ve umut beresiz. Onun için kanalını söndürmeniz, toxtatmanız, gece gündüz çalışınız ve bizler Kozaydın bayramlarını beraber kaydetmek gerekmiz. Çok sağ olun Şevket ağa. Böyle dilekleriniz için, sıcak sözler için. Şevket Mehmetov, jurnalist, bizle canlı bağda Kırım'dan edi. İlmiağa, yayınımızdan yazık kendi yekunlemek mecburiyetindemiz ama kendi de son olarak bugün bizim vatandaşlarımız seyreti, Kırım seyreti ne aytar ediniz? 76 yıllıkta. Hem Arsen ağa hem Şevket kaydettiler milli hareket devam etkenini. Ben de şu sözlerinin razım ve ben de kaydetmek isteyim. Yaşayış devam ete, milli hareketimiz devam ete, çözülmegen meselelerimiz aldığımızda çok. Tap Şevket Bey aytkan gibi kolay çözülecek meseleler yok. Misal için bugünkü konuşu bir yıl içinde birinci kere olup geçti. Bekim ardından sıkça konuşarak ve neticelerini koruyarak. Ama onu vakit gösterir. Çok sağ olun İlmiağa. Stüdyamızga kelgeniz için Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Umerov stüdyamızdan musafir edi. Saygılı dostlar, biz ise bugünkü marafonu yekunlemeyimiz. Çünkü bizden sonra bu stüdyada gelecek jurnalistimiz Ayder Bey Mujdabayev bulunacak ve o yayını devam edip bugünkü konuşup ve bugünkü meseleler hakkında elbette ki tarif edecektir. Marafonumuz devam etti ve biz Şevket'le belki de yeni nesil olarak vagon
Оларға юкленіліп, евінден сүргін етілмек не демек олғаныны білмейміз. Белки біз елда вагонларда кетіп, яқынларыны, ақрабаларының өлгенini көріп, оларыны көмемемек, женазесіні қыламамақ, кефинге сарамамақ не демек олғаныны білмейміз. Ама кенеде ватан sevgisi не олғаныны ве ватандан ұзақта яшамақ не демек олғаныны пек яқшы білеміз. Мында бұлынғанлар пек яқшы бұны біле. Ешкімсе тұшынмесын ке бізге, яда сізге, яда бірсіне бұл шырайтлерде қолай. Жоқ, әрбірімізге айрыжа ағыр. Ве мен әменім ке бұл 76 йыллығына бүгін енді біз қатырлаймыз, бұл күнлеріні өгренеміз, білеміз, ве да білмек керекміз, ұнытмамақ керекміз, ұнытырмамақ керекміз. Ве мен әменім бұл ағырлықлардан да кечіп, бераберлікте бұл күнлеріні енді Қырымда отырып, бұл студияда қатырлайжақ. Ве кершектен де кележегіміз тек бізнен бағлыдыр, бізім фаалигімізден бағлыдыр. Ве Гүлсім айтқаны кібі, Гүлсім себеблелав байрақ яшыларда демек, кершектен де яшыларда фаали олмақ керек, біз де фаали олмақ керекміз, енді демек риджаларды гүлді, белки енді талапларнен шықмақ керектір, акимет векілері аңламаса, белки енді үлен аңлабашыларлар. Оның үшін келіңізде ең бірінші бірлігімізді сақлайық, бірлігіміз олса, күшімізде, құветімізде чоқча олажақтыр. Оның үшін ешбір вақыт бірлігімізді жоймайықта ве сүргінлік құрбанларыны да ұнытмайық, чөнки біз білеміз ки бұл инсанлар жанларыны берділер сүргінлікте ве біздеріні ватанымызға кетірділер. Ана бабаларымыз оларға тешекірлер білдірек ве ешбір вақыт оларының федакарлық yollarını да ұнытмайық ве бұл да бізге күш бережектір. Хайырлы ақшамлар, сайғылар қадашлар. АТР телеканалынан айрылмаңыз, марафонымыз девам ете. Ве мен yanlışmasam Айдар Бей Муждабаевде Қырым-Татар Милли Мejlis рейсі Рифат Чубаров жанлы яйында онен бағыланacak ве бүгінгі көрішу вақында да тafsilatlarını аңлатмаға планлаштыралар. Көрішкенже.
Ассаляму алейкум. Сегодня мне неудобно говорить «добрый день», потому что день недобрый, день очень плохой. И в этот день я вообще всегда предпочитаю, честно говоря, помолчать. Но так как у нас марафон, посвященный Дню геноцида крымских татар, я бы хотел, знаете, с чего начать? Вот само понятие о том, что такое геноцид и почему депортация крымских татар, то есть зачистка Крыма от коренного народа и перевезение его за 5000 километров от дома, чтобы никогда не вернулся, является именно геноцидом. Знаете почему? У нас часто путают такие вещи. Ну, грубо говоря, у нас считается, что геноцид – это какое-то конкретное, именно какое-то конкретное действие по массовому убийству оружием или там в газовой камере и так далее. Но геноцид – это не форма. Геноцид – это суть, это смысл, это цель. Геноцид – это цель. А формы геноцида могут быть разные. Могут быть как в Руанде, могут быть как в нацистской Германии, могут быть как в других странах, где они происходили и происходят. А может быть сталинский геноцид. Геноцид, изобретенный этим монстром, который позаимствовал опыт и у Сталина, и у Гитлера, и у Ленина, и так далее. И способ уничтожения людей не имеет совершенно никакого значения, имеет значение то, зачем это делается. Цель геноцида – заявить о том, что какой-либо народ не существует. Именно эта цель была поставлена конкретно в отношении крымцев, и реализована она была очень циничным методом. Полной зачисткой территории Крыма от людей именно одной конкретной национальности, дальнейшим переименованием всего, что было в Крыму, по-крымски названо, городов, сел, а потом уничтожением кладбищ, чтобы следа не было, а потом и в процессе, и в долгие годы после уничтожение даже архитектуры Крыма. Вот если вы возьмете открытки крымские старые, есть у коллекционеров, кое-где их можно посмотреть и в интернете, то вы поймете, что того Крыма нет. Это абсолютно уничтоженный мир. Это мир, который стирали стеркой репрессий, стеркой, которая просто прошла и по человеческим судьбам, и должна была оторвать навсегда крымских татар от своей родины, лишить их вообще какой-либо связи с ней. И все мы знаем, что после того, как все это было проделано, это зачистка территории, заселение другими людьми, во всех учебниках, в справочниках, в разных книгах государственных, просто исчезло упоминание о крымских татарах как о народе. То есть нас перестало существовать. И так было много после того, как другие депортированные тем же Сталином народы вернулись после его смерти в свои дома, в свою родину. Не вернулся в СССР один народ, это крымцы, это крымские татары, карымлы. И я свой личный опыт могу вспомнить, и я думаю, что любой вам крымский татарин расскажет, кто пытался в Советском Союзе, когда паспорт, знаете, получали, 15, кажется, лет, граждане СССР получали вот это, их, который из штанин нужно было доставать. Там была графа национальности, и любой, кто приходил и просил записать его крымским татарином, получал отказ, потому что тетка, которая открывала, спросила, кто, почитав в анкете, что я написал, как я хочу называться, раз такая графа есть, и можно туда вписать происхождение своего отца, своих предков. Она сказала, нет, такого народа не существует, есть просто татары, просто татары. Вот. И много раз в процессе своей жизни я сталкивался с таким отношением. Ну, собственно говоря, Россия это же всегда продвигала, что Крым от коренного народа отрывали на всех уровнях. Даже на уровне чисто вот таком языковом. Поскольку татары – это народ, живущий на Волге. Это люди другой национальности. А крымские татары в процессе имперского завоевания Крыма, они были названы, именно они были карымлы, они были названы именно внешним таким названием, оно было навязано именно для того, чтобы смешать все, чтобы показать, связать это все с татаро-монгольским игом и показать, что крымские татары – это не коренной народ, который возник в Крыму и который является истинным хозяином этой земли, а народ, который туда прискакал, занесло его туда, там, и так далее, и так далее. Уникальность нашего народа всегда отрицалась, нас представляли частью Орды. Я еще в школе, помню, учился. Учительница
которую я любил, поднимал меня в классе и говорил: ну расскажи, как твой народ предал нашу страну. А соседка сверху, в городе, где я вырос, спускалась во двор, и я маленький белобрысый мальчик там бегал, он говорил: ой, Эйдерчик, какое красивое имя, я знаю такое имя. Я же ваших бабушек и дедушек выселяла. Я думаю, что большинству русских понимание этого преступления до сих пор так и не пришло. Как вообще понимание преступлений Сталина и все, что он творил в отношении даже своих, не говоря про другие народы. Но я хочу вам рассказать про один случай в своей жизни. Давно-давно я об этом писал, и, наверное, уже забылось. А факт интересный, он не касается лично меня. У меня был знакомый еще в Москве, его имя Василий Гатов. Он был медийным деятелем таким. Сейчас он живет, не сейчас, уже давно, по-моему, года с 14 или с 15, он живет в Соединенных Штатах. Там работает, но мы как-то с ним были на связи через Facebook, переписывались. И вдруг в переписке Василий мне написал, это был 15-й, что ли, год, сейчас я открою этот скриншот и буду продолжать эту историю. Да, это был 15-й, наверное, год, и вдруг Василий говорит: а ты знаешь, Айдер, что я хочу перед тобой извиниться. Я говорю: Вась, за что? Он говорит: мой дед руководил операцией по депортации крымских татар, фактически был инструментом геноцида и был человеком, который этот преступный приказ Сталина реализовывал. Фамилия его, значит, родного деда Василия Гатова, сейчас я найду, где-то тут написано, но вот просто это руководитель, командующий этой армией НКВД. И тогда я говорю: ну знаешь, Вась, в принципе, спасибо тебе огромное, я чуть не рыдал, я чуть не обнимал его, он в Америке сидел там на какой-то связи, значит, и я мысленно думал: вот это да, то есть человек, который внук НКВДшника, генерала, наверное, там не меньше НКВД, автора депортации, физического автора нашего палача, извинился передо мной. Но Вася пообещал, что он напишет это всем крымским татарам на 18 мая. И это прошло несколько месяцев. Это было 18 мая 2016 года. И вот, находясь в штате Массачусетс, в Соединенных Штатах, Василий Гатов, бывший россиянин, написал: сегодня годовщина одного из самых позорных событий в истории советского народа — депортации крымско-татарского народа. Мне не так просто писать эти слова. Мой родной дед был командующим этой операцией. Май 44-го, дни, когда советская армия освобождала уже земли Европы от нацистской машины, геноцида, когда понятие лагерей смерти уже вполне было понятно солдатам и офицерам. В эти самые дни Сталин решает, что еще один народ, весь от детей до героев, враг. Выселение, как стыдливо названо это в соответствующих документах, чеченцев, балкарцев, немцев, поволжья, крымских татар, литовцев, латышей, эстонцев — это не что иное, как форма геноцида, с чего мы начали наш разговор. Никогда не признанного, никогда не оплаканного и никогда не оплаченного. Крымские татары и чеченцы с ингушами – народы, которым досталось от СССР и досталось от России. Это не только стыд, это не только грех, это преступление, повторенное дважды, с особым цинизмом в составе организованной группы, с целями, полностью подпадающими под уголовные статусы Международного суда. И до тех пор, пока он в той или иной форме не состоится, каждый раз в мае любой разумный и трезвый человек будет повторять одни и те же слова: «Простите, если можете». Это слова Василия Гатова, внука командующего операцией депортации крымских татар. И еще сегодня, я сегодня сидел весь день, конечно, читал в Фейсбуке. Я еще раз говорю, я предпочитаю вообще в этот день ничего не говорить на эту тему публично. Вспоминать и делиться какими-то личными ощущениями там, с Евгением Мусаевым, с другими друзьями, коллегами, с крымцами, с которыми мы можем говорить, обсуждать эту тему молча, грубо говоря. Просто, понимаем друг друга на уровне радиоволн каких-то мыслительных. Но в ленте я встречал посты людей разных, которые писали с разной степенью боли, там, эмоциональности или нет, или наоборот трезво так, жестко про геноцид. Именно не про депортацию, это геноцид настоящий. Депортация — это форма, как форма, а суть другая. Так вот, сегодня написал человек, которого я очень уважаю, ветеран
войны с Россией Глеб Бабич. Я сейчас найду его текст. Так, подождите секундочку. Я просто под каждым словом был готов подписаться. Я позвонил, поблагодарил, написал. И вот что написал Глеб Бабич, повторю, ветеран войны с Россией, про крымских татар. На экране вы видите по-украински, я буду сразу тогда, чтобы для широты восприятия, на русский переводить. Сегодня, 18 мая, день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Это те самые напоминания и предупреждения, какие мы так и не услышали. В наказание мы получили возможность выучить на себе слово «оккупация» и подойти до слова «геноцид» на расстоянии одного вдоха. Имперская зараза отравила тех, кто называл нас братьями, навсегда. Они рассказывали нам, что их главное, звериное, умерло вместе со Сталином, а потом было похоронено в одном гробу с Советским Союзом. Это было неправдой. Это было сознательным обманом. Это была колыбельная для нас. Мы заснули и получили свое. Нас начали рвать, потому что просто пришла наша очередь. Нам просто нужно было слушать крымских татар. А мы им все время что-то пытались рассказать сами. Они уже пережили все и хотели нас предупредить. Мы были глухи и слепы. Мы редко называли их братьями, но называли братьями своих будущих убийц и поплатились. Простите нас, братья. Мы должны были защитить вас, но не сделали этого. Ни тогда, ни сейчас. А теперь мы с вами плечом к плечу, потому что вы нас не бросили. Теперь у нас общая беда, и до нас начало доходить. Спасибо вам, что пытались нас надоумить. Простите, что не поняли урока. Мы вернем Крым вместе, часть нашей страны и вашу испоконную землю. У нас больше нет возможности ошибаться. Крым, Ватан, Милет. Написал по-крымски Глеб Бабич, который очень благодарю за этот пост. Крым, Ватан, Милет – это Крым, Крым, Ватан – это Родина, Милет – это народ, это девиз нашего Меджлиса, девиз нашего сопротивления еще с советских времен. А сейчас у нас на связи другой человек, пост которого я сегодня прочитал. Это Борислав Береза, бывший народный депутат Украины, но действующий политик, и человек, которого я достаточно близко знаю, и мысли которого мне очень часто во всем практически близки, особенно в том, что касается патриотизма и касается борьбы за Украину. И вот Борислав написал сегодня тоже пронзительный пост. Сейчас он с нами на связи. Привет, Борислав. Добрый вечер, Игорь. Ты, я не знаю, слышал, да, что я читал пост Глеба Бабича, да? Меня это просто проняло до костей. Вот просто до костей проняло. Потому что на самом деле, помнишь, когда еще только-только независимая Украина началась, и в Крыму кто голосовал за Черновола, за Рух? Крымские татары. Кто во всех опросах поддерживал вступление в НАТО там, на 100%, ЕС, крымские татары. Кто были всегда за Украину, потому что мы понимали, что мы спастись можем только вместе. И нас действительно не слышали очень долгие годы, и это не просто несправедливость, это привело к тому, в чем мы сейчас оказались. Это было мое такое небольшое вступление. У тебя я даже вопросы не буду задавать, я просто хочу, чтобы ты сказал крымцам и всем, кто вместе с нами в этот день, то, что ты думаешь. Смотри, на самом деле, каждый год мы вспоминаем эту трагедию. Да, это геноцид, чистый геноцид, когда коммуняки фактически лишили целый народ своей родины. Это не единственный народ, который они лишили своей родины. Они делали такое же с чеченцами, с другими. Они убивали украинцев. Они проводили тотально на государственном уровне тотальную политику антисемитизма. Советский Союз был абсолютной машиной подавления общества, превращения ее в рабскую такую абсорбированную среду. Я могу сказать, что совка уже нет. Но зато есть Россия. Честный,
абсолютно на 100% правопреемник традиций Советского Союза. Страна лживая, страна, где народ отдал власть мерзавцам, как и в другой стране. И эти мерзавцы на сегодняшний день творят бесчинство. Можно много чего говорить. Можно осуждать Путина, можно говорить о том, что россияне не могут скинуть этого негодяя. Можно много чего говорить. Но я скажу другое. В следующем году в Бахчисарае. И пусть этот лозунг будет реализован. Спасибо, Борислав. Но, знаешь, тоже я всегда, когда в этот день, мне подкатывает эта боль и воспоминания, и фотографии прабабушек, бабушек, их никого уже нет. Но я все-таки думаю, что смысл вообще жизни народа — это в будущем. Он в будущем, а не в прошлом. В прошлом это его база, его кровь, его плоть, но жить надо дальше и думать о будущем. Вот как ты думаешь, как человек? Ну, я извиняюсь, что перебью тебя. Но без прошлого нет будущего. Более того, ты же помнишь, что те, кто забывает свое прошлое, не имеют будущего. И чаще всего, когда мы забываем про уроки, которые нам дала жизнь, мы повторяем наши ошибки. Ведь забыли и повторили в 2014 году. Я не об этом, это безусловная правда, и, к сожалению, круги вот этого человеческого бытия, они повторяются, уроков, как знаешь, у меня любимая фраза есть: история ничему не учит, потому что дает примеры всего, да? Но, к сожалению, и даже очевидных примеров и уроков мир не учит, и я не про это, я имею в виду, что из каждой истории, из каждой драмы, из каждой трагедии, из каждого геноцида, как это, например, было с другими народами, есть какой-то выход, да, и мы, каким ты видишь выход для крымских татар, для крымцев из этого ада, который сейчас там есть? Что мы вместе должны сделать для освобождения Крыма, для того, чтобы крымский народ обрел счастье на своей родине, вернул себе и землю, и достоинство, и веру в себя, и веру в Украину, и в будущее? Понимаешь, Айдар, это очень непростой вопрос, и простого решения нет. Сначала должна появиться стратегия возврата Крыма. Также таки стратегия возврата Донбасса. Она отсутствует. Ее не было ранее, ее нету и сейчас. Есть какие-то рефлексии на эту тему, но реальной стратегии с пошаговым планом, с таймингом, с ее реализацией я не вижу. Это раз. Второе. Необходима постоянная актуализация этого вопроса в Европе и Соединенных Штатах, в Израиле и Канаде, в Японии, во всем мире. Дело в том, что до тех пор, пока президент в своих речах не начнет вспоминать Крым, Крым не станет для него актуальным вопросом. И о Крыме не будут вспоминать в других странах. Потому что это не их проблема, это наша проблема. И мы должны его вернуть. Да, с их помощью, да, с помощью дипломатии, да, с помощью того, что мы усиляем нашу армию. Только комплекс. Но если президент молчит и в фильме о годе своего правления ни разу не называет слово «Крым», то, видимо, эта проблема для него не является проблемой. Более того, я считаю, что одна из главных вещей – это представительство Крыма в экзиле в Европе, в Соединенных Штатах, в цивилизованном мире. Для того, чтобы была возможность актуализировать эту проблему. Для того, чтобы люди не забывали об этом. На самом деле у Европы и у всего коллективного Запада существует масса проблем. Это не только коронавирус и новый экономический кризис. Это внутренние проблемы, это проблема сепаратизма, это проблемы, которые сотрясают весь цивилизованный мир. Но базовая ценность демократической, для любой демократии и цивилизованного мира, что они не отказываются от базовых демократических ценностей. И это, кстати, и защита территориальной целостности Украины. Но когда Украина молчит об этом, когда Украина не поднимает эту тему при постоянных возможностях, увы, нами заниматься не. Я когда-то общался с генералом Кертом, это эстонский генерал, это глава группы дружбы Украина-Эстония, который сказал: мы готовы протянуть вам руку, мы готовы помогать. Европа готова сплотиться вокруг вас. Вы должны сами захотеть это сделать. За вас мы не сделаем. Мы можем помочь. Мы не можем это сделать вместо вас. Поэтому необходимо, чтобы власть Украины хотела вернуть Крым и Донбасс одинаково. И чтобы делала для этого что-то, а не только
на словах фактически озвучивала эту проблему. Редко, изредка, хотя бы. То есть речь идет о том, что мы не прошли свою часть пути, да? Мы не тянем за собой Запад, мы не предлагаем решений, не ведем себя напористо в отношении Крыма. И к нам сейчас подсоединяется к нашему эфиру глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат ага Чубаров. Селям алейкум. Алейкум селям. Вот у нас в эфире тут Борислав Береза, депутат, которого вы знаете из вашего же созыва. И мы, как вы, наверное, слышали концовочку нашего точного разговора, что недостаточно шагов предпринимается для борьбы за Крым. Какими вы лично видите эти шаги, что вы бы предложили президенту, правительству и Верховной Раде? Я сейчас не говорю про вероятность принятия этих шагов, но я говорю о том, что вы могли бы предложить как реальные шаги к деоккупации Крыма. Ми сьогодні мали зустріч з президентом Зеленським і можу сказати про те, що він сам торкнувся цієї теми, про те, що треба напрацювати стратегію повернення Криму. І в цій частині ми виказали свої пропозиції. Я, по крайній мірі, сказав про те, що в тих чи інших напрямках така стратегія розроблялася на моїй пам'яті декілька років. І тут центральним таким закладом, який координував цю роботу, була Рада національної безпеки і оборони України, але зміною влади, мені здається, що ніхто далі до цих напрацювань не звертався. Потім я пропонував, що ми маємо дійсно дуже чітко дати відповідь і собі, українському суспільству, яким ми бачимо Крим після того, як буде відновлено державний суверенітет України над півостровом. Якою Україна хоче бачити Крим і життя тих людей, і, зокрема, кримсько-татарського народу. Це перша відповідь у нас має бути. І друга, що ми хочемо сказати партнерам. Якою буде Крим? Чи яким буде Крим? І чому ми зараз благаємо, волаємо, просимо, щоб вони підтримували територіальну цілісність української держави, включно з Кримом. Ми ж хочемо їм дати чіткі не сигнали, а відповіді, що ми це просимо, ми на цьому наполягаємо, не лише тому, що це наше право, а тому, що ми будемо розвивати Крим і життя людей в Криму, і, зокрема, народу, який сьогодні знищується в такому напрямку. І для цього нам тут не вистачатиме лише слів. Ми маємо нарешті прийняти ті закони, які напрацьовані. По крайній мірі маємо по них визначитися. Отже, і тут я погоджуюся з колегою Березою в тому, що ми маємо говорити про Крим на всіх рівнях, не лише на рівні усвідомлених громадян, а на рівні, можливо, президента щоденно. І не лише для того, щоб шукати привиди якісь, такі штучні. Життя кожного дня викидує масу таких викликів, саме пов'язаних з Кримом, на які ми маємо чітко одразу давати позицію України. І я про це сьогодні говорив. Я себе зараз цитую, я не думаю, що я помилюсь. Я сказав йому, що, пане президенте, іноді не треба вагатися з жорсткими висловленнями щодо Криму. Ну, я побачив в його очах такі запитання, що ти маєш на увазі. Я сказав, дивіться, за їхніми статистичними даними, в Севастополі населення Криму за часи окупації збільшилося 2 рази. Вони перекидають своє власне населення, громадян своїх на нашу землю, вони закріплюються.
завтра, післязавтра, після того, як ми будемо повертатися, у нас будуть виникати купа проблем, а ця проблема буде росіянами видаватися як гуманітарна. Вони будуть кричати на весь світ про те, мовляв, бачите, у нас там люди, а вони їх будуть... Ну, і багато про що. Ми це вже проходили в країнах Балтики. І я сказав, пане президенте, Україна має дуже чітко сказати про те, що всі люди, всі, хто поселився в Криму з моменту російської окупації, вони будуть зобов'язані виїхати назад. Ну, то есть, судя по вашим словам, как вопрос, гуманитарный вопрос номер один, но это вот мое тоже мнение, сейчас у Борислава спрошу, это прекращение унижение, продолжение геноцида коренного народа Крыма, коренного народа Украины, крымских татар. Между тем, до сих пор крымские татары не легализованы в правовом поле Украины, как коренной народ. Меджлис не признан официальным представителем крымского народа. Идет 7-й год оккупации, и эти сигналы, наверное, о том, что Украина спасает свой коренной народ, а не только территорию, возвращает согласно нарушенному договору Будапештскому меморандуму, мне кажется, это бы усилило и международные позиции, и правительство, вы знаете, о чем Борислав говорил, и так далее. Я правильно это, Борислав, говорю, как мнение? Проблема в том, Айдар, что возврат Крыма должен стать национальной политикой Украины. Пока он не будет составляющей частью общегосударственной политики, мы не можем говорить ни о чем. А уже эта политика может состоять из целых блоков. Гуманитарный блок, внешнеполитический, внутреннеполитический блок, работа с ломами на территории Крыма, которые проукраински настроены, высветление это в международных СМИ. На самом деле это достаточно системная и обширная работа. Ее должны делать не только один раз в году, вернее так, не только вспоминать об этой работе один раз в году, но и делать ее все 365 дней. И пока это не наступит, мы не можем говорить о том, что она вообще существует. Более того, давайте откровенно говорить. У нас же о добровольцах вспоминают в День добровольца, о татарах крымских вспоминают в день депортации их из Крыма, о евреях вспоминают в день расстрела Бабьего Яра, и так постоянно. Государственная политика, к сожалению, практически неэффективна. И когда мы говорим о том, что Крым должен стать частью национальной государственной политики, то это значит, что президент должен поставить для себя маркер. Крым во всех переговорах. Крым актуализируется на всех площадках. Крым становится темой номер один на территории всех посольств. И, соответственно, послы во всех странах работают с этим направлением. Но на сегодняшний день в голове президента чаще всего звучит слова о том, что там стреляют, война закончилась, а про Крым он вообще не вспоминает. И меня это даже не настораживает. Меня это откровенно пугает. Потому что это та стратегия, которую от нас ждут в Киеве. Рифат ага, вы рассказали о том, что вы говорили президенту Владимиру Зеленскому. А можно спросить у вас, если это как бы допускается форматом вашей встречи, что говорил и про крымских татар, про освобождение Крыма, про наши права, какие вопросы задавал про Крым сам господин президент? Ну, дивіться, ці питання більше до прес-служби президента. Я хочу просто дуже коротко сказати про те, що цією бесідою, я там був не один, були члени Меджлісу, всі, які живуть тут на материковій Україні, був наш лідер Мустафа Ага Джемілєв, були народні депутати, Рустем Умеров, Ахтем Чайгоз. Я задоволений характером і змістом бесіди. Але тепер головне, щоб ми це реалізовували. І тут я би просто на цьому зупинився. Але те, що говорив Борислав, тут я би додав знаєте, це моє переконання. І я б про це говорив і раніше. От цю відповідь на запитання, чим є Крим для України, ким є кримські татари для України, на ці питання відповідь має шукати не лише президент України, неважливо від його прізвища,
ця відповідь має лунати від всіх політичних партій, які впливають на внутрішню ситуацію в Україні, які впливають на прийняття рішень в Верховній Раді України. Я не впевнений завтра, що якщо президент Зеленський внесе цей пакет законопроєктів, що за нього проголосують достатня кількість голосів. Тобто я хотів би, щоб ми, це просто є, я хотів би, щоб тут мене дуже чітко зрозуміли, це питання, воно актуальне було і при президентові Порошенкові, і при інших, коли ми або все хочемо запитатися у президента, або все хочемо на нього покласти. Так, на президента треба покладати майже все, бо він взяв на себе цей тягар. Але в таких питаннях дуже принципових для розвитку України, а питання кримської автономії, питання долі одного з корінних народів в Україні, кримських татар, це не є відповідальність лише президента. Я дуже хотів би знати точку зору лідерів всіх фракцій, ну за виключенням тих, які вважають Крим уже російською територією. Така фракція, на жаль, у нас в Верховній Раді України теж є. Вы, на мой взгляд, абсолютно правы, Рифат ага. Просто я хочу сказать, что любой вопрос сложный, особенно политический, если только его не решать. Как это делалось уже не при только последнем президенте, предпоследнем. Это делалось всегда. И Петр Алексеевич Порошенко много давал авансов крымским татарам. А до этого, еще до аннексии, Виктор Андреевич Ющенко, который был тоже большой либерал и демократ, да? Но между словами и делами огромное расстояние, к сожалению. Я тут, вибачте, що я перебиваю, просто нас дивляться багато людей, можливо, вони просто не вникають у деталі. Я дуже не полюбляю, коли говорять, що кримським татарам хтось давав аванси. Так, вони в риториці використовували, ну скажімо, те, що хотіли би почути кримські татари. Але якщо ми говоримо про аванси, давайте будемо говорити про те, що ці президенти давали аванси власне українській державі, і вони ці аванси не виплатили, бо сама доля, самі події в 2014 році і потім показують про те, що однією і, можливо, однією з, і, можливо, найголовною причиною такого легкого захоплення Криму російським агресором, це і було те, що українська держава взагалі не мала чіткої політики, продержавної політики щодо Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, включаючи, зрозуміло, щодо відновлення прав кримсько-татарського народу. І тому ці президенти мають якісь, хоча б морально за це відповідати. Бо, розумієте, коли на вашу землю приходить агресор, і всі спеціальні органи, які згідно Конституції, вони побудовані, щоб захищати територіальний суверенітет держави, і вони майже всі 90% і більше переходять на бік ворога, це говорить про те, що за 23 роки незалежності України так і не було відповіді на те, що ким є Крим і ким є кримські татари для України. Знаете, у нас остается там буквально пару минут перед фильмом «Хайтарма». Наоборот, ответы-то давались, но ответы давались ложные. Ответы давались такие, что крымские татары – это потенциальный враг. Мне военные рассказывали, украинские, из Феодосии, как учения проводили совместно с русскими, прямо перед аннексией, по вытравливанию каких-то баз Аль-Каиды, исламистских из гор. Крымские татары были потенциальной мишенью, они никаким доверием. То есть это все российская, советская вот эта история, она в башке-то вертелась, и вот довертелась. И вот сейчас уже, казалось бы, все понятно, но я не знаю, я все-таки хочу, чтобы Борислав сказал, как ты думаешь, вот мы вообще политически в эту каденцию или в следующую доживем до того момента, когда вот эти точки в разговорах про то, кто брат, а кто не брат, законодательно будут поставлены? До тех пор, пока в парламенте сильны российские настроения, я буду соглашаться с Рифат Агой. Более того, Рифат Ага правильно сказал, что есть фракция, абсолютно настроенная пророссийская, и есть определенные силы. Недавнее голосование за то, чтобы не фальсифицировала Россия
историю и о праздновании 9 мая смогло собрать из провластной фракции чуть больше 120 голосов. Это говорит о том, что остальные решили Россию не раздражать. Это показатель. Это страшный показатель. Для меня это был шок. Более того, я понял самое главное, что на сегодняшний день этот парламент не способен на проукраинскую политику, которая может раздражать Россию. Я говорю не про какую-то фракцию, а именно про парламент. Потому что большинство в этом парламенте не проукраинское. Как бы нам неприятно в этом признаваться не было. Но все ведь течет, все меняется. Изменится и состав парламента. Спасибо, Самое Борислав. главное, чтобы процент в парламенте проукраинских сил наконец-то вирос. І щоб люди осознали, обіцянки – цяцянки, але їх повинен хтось виконувати. І головне, щоб за цими обіцянками ми не зрадили країну і не втратили її. Саме тому я впевнений, наступний парламент або буде вкрай зрадницьким, або вкрай патріотичним. Щось посередині не буде. Спасибо, Борислав Береза, за то, что принял участие в нашей программе. Çok sağ olun, Зарифат Ага Чубаров, за то, что тоже долучився до нашої розмови, що присвячено, звичайно, на Дню геноциду кримсько-татарського народу. А зараз я заканчиваю этот эфир и приглашаю всех, кто видел и кто не видел, посмотреть фильм режиссера Ахтема Сейтаблаева, снятый телеканалом АТР за год до аннексии Крыма, который называется «Хайтарма». Этот фильм, в котором принимали участие живые люди, которые были депортированы тогда детьми еще в 1944 году, именно в этот день, и пережили это еще раз на съемках. Это живой фильм, это наша живая история. И это фильм, который должен посмотреть каждый. Спасибо большое. Спасибо за сострадание, за солидарность и за готовность вести совместную борьбу за Крым, который обязательно вернется в Украину и вернется к справедливости. Спасибо.